Ini mo kung katang jarawo ng koglam selain bagai teman yang bagai nih, je kog ng suka o kog belai kano tabu mo jarawo hot cake nih kan katini baru nih kali wo, baru belai kano confusion kan je Bubagra ni decision no review nih, otak Bubagra ni je koglam Tamoni ya golo je bo Tipra Mothani chairman ni pod theke ba post theke bo nokori thangmani ba bo arani tamonai pod ni yakari thangmani o announcement no tine bororo belekano confusion tongnani the kogya Bubagra srai no kog Sakha sungma wan suktai Tipra Mothani je naisingmung theke Bubagra eba dol jotno balkheno chung wansuk layo je chini sanmung de nahar mungka greater problem ebong separate state obo chung mansak poyonto mo choba to tongnai no karon mo choba khlaimani chung jotno saimono je chini boroni existent survival aike chini ha entire ba whole state chini Tipra rajyoni raja to be shason khlai temene ha kintu chung lamatai kre chini borokni socio-economics, linguistic, survival, all-round development ni kok panundi, ini existence ba survival ni kok to tebo nangkuk mani kok. Ga existence survival tongkat ni all-round development usai manai. Abo ni kitinggi ni sung one subi na kaham ke one subi, je separate state abo sung sana nangtene abo mayasa tini borok sung kubun jati hai, kubun bangsa hai, sung khorok ti sabi tongna ni ba sung ketang tong nemo sung caro abo te lama kere gaboni coba to choli ni tongo ketau plenary wo kitingi ne Bubagra Sakha je ang apsoto Tipra Mothani chairman ni teke sori ui thangnai ar patio ni nokori thangnai kogya patio bo tongnai karon bo kaisa nayo je experimental bini ba bini experience ndi sob bisu wansu bini dau bo je plenary session no sini party constitution je tongmani abo bo circulate like distribute like sini public ni thani wo media on bus kamono like karo especially aro mention khajak to moje constitution o tai chairman post naragli abo kaboni kong ka sini senior most bigger uncle bo krokcha dedicated borok long times bo struggle like sini boroni existence ni bagine ke bo kasha boyos tongkana aro Bubagra sense to moje ang jehetu party ni part and parcel tongo একটা warrior হিসেবে tongo abo specific bo clearly no bo mention thakate press conference bo sakabo tai plenary session bo sakate ang party ni one of the workers ba warrior হিসেবে tongnai gobo ko kotor belai ekhane bini je decision or decision na ni abo belai ekhane kutu সাধারণ borogni পক্ষে abo সম্ভব ya bongin abo সম্ভব আমরা bini decision na sing definitely sing সাধুবাদ বা sing bono salute maro thaise ekta party no bo snamka bono founder hunkono bo te khaise borok no bo top rango toninai sini boroni rofane bagai je choba khlaitung abo bonai kiaba bo sob somoy no party ni sudino bo tongnai durdino bo tongnai chora kahamo tongnai chora haimo tongnai all nini round time 24/7 Mothani party wo tongnai dokon hampen bagi mo Tipra Mothani kroksa bo nini Bubagra hisabe no bo tongnai gabon bagi oro kuno lukoro confuse tangdi karon bo chini logi tonai jemon bo example boro kaje bibhinno rajnitik dol ni kono bo kusai Sakha je Rahul Gandhi Sonia Gandhi bodau Congress ni president jabe ekhon bo dol ni kroksa pioneer bo pot finder হিসাবে দল নি সব সময়নো जों बिनि थानिन जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बगै जों मा थांनाय बिजर आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो ब दलनि कुनो लीडर्स नि एबा ब थांगि डिसिजन नाय मोनगे आन बगै कुनो कन्फ्यूजन दि Bubagra क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरै आं थांगिया अक नतुइने जों ताय कुनो कन्फ्यूजन नि कॉक ग्रीसा aboni bagi khadine tapura bukoro nor confused tangdi kog ka sengdabu khansa ke tonani dorase
जों उनिदि तंनानै जरासे गोबाङा बरक मतिनै बुखाबायो बुखांखौ आथि उंलाय किन्तु जों नुबि मानो दाबो शुधु कांग्रेसनि कक सिमी जों सायाब्ले गोबाङा पार्टीबो दंब्ले 12 बोसोरबो दङ काजै जों सबसे चिनि इम्पोर्टेन्ट थिं होनखा जे आसल कक होनखा दाबो जों बालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो चिनि माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया दङ आरो जोंतेव काहामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बरक गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पाब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी कक जों बुखाबाय सावन बुखाबाय जों गाहाम के थानसानि मारियो तंगने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगि चेष्टा माननाय आरो पार्टी गताल को चिनि दल चिनि मथा जे बुबुग्रानि लीडरशिप बुबुग्रानि नेतृत्व बिनि ती दुलंबाय जे सामुहुं दाबु खाय दङ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खालायगा 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी नो थानसानि बागै ब इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बरनि ब अ जगाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीपी पान हिंदी अ जगाव आईएनपीटी हिंदी अ जगह टिप्रा हिंदी टीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং খুবই বেশি কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনাই তীব্রাহা প্রগ্রেসিভ এজনে আলাইন আ থানসানি মারিন রমিনাই তুইনাই ন থাংনাই এডিসি ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন বতালাইছে ইলেকশন যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট বা এডিসি নিকাশন ইনস্টিটিউশন খুব ইম্পর্টেন্ট কাছে ইলেকশন ইলেকশন ফাইনাই জনগণ চিনি পাবলিক রক চিনি বড় রক खा फुरजागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट रिलेनो एडिसिओ पावर ऑफ मेलेजो गाबन यागुलो दाबो 2 years कंप्लीटिंग थामन यागुलो तेकेसे इंपोर्टेंट इलेक्शन माखाजे जनरल इलेक्शन टू त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असा डिस्टेनी इलेक्शन आ जगह बाहायनो जों पावर थांबाय एफनो बररो मैंडेटेड रखा जे 13 एमएलए ताबो सिटिंग एमएलए विधानसभा दङसे अ जगानो जों साइबानो प्राउडली जों साइबानो बुबुग्रानि साइड मुंबाई बुबुग्रानि ती मुंबाई चिनि त्रिपुरा मथा ताबो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ त्रिपुरा कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल तो कांग्रेस दल उनी माले और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी सीपीएम 25 years अब आगे 10 years 35 years रूल था सीपीएम बिनी और ऑपोजिशन नि टेबल आसुफानो बो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन हिमालय जे रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन जे पब्लिक मैंडेट সেই দিক থেকে বুবুগ্রানি সাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুই নেই বড়নি বুখানো পুইতু চারি বুইনাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রানি তিগুন কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই তাবো जों যারা অনেক লিডারশিপ তনেরো जों टेबो अ दल न टेबो स्टैंड देन खाइनेनि अ पार्टी न टेबो डिसिप्लिन खाइनेनि अब जों যারা অল ওয়ারিয়ার্स रो जों मावान सोबताय डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन सिन बिसिं अंडरस्टैंडिंग सिन बिसिं टेबो पॉलिटिक्स जों टेबो मैच्योर अब जों निजिना तो मा खाइनाय निजिमा सोलोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि ककनो वानसुबिनाय जों जतन बुखाव जे वानसुकनि थानसाना वानसुक माने आबनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याप्रि मा सेलायजाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसाव त्रिपुरा मथाते बुबाग्रानो नासिक अंकाय बेलेन वानमो सिंसबन सामं त्रिपुरा मथा सनामान यागुलो एसेंबली बाहायनो कन्टेस्ट बा ब साकनि पार्टी फानो बारो सिट्राव नालिया दाबो खंगांकाय चेयरमैन पद बाहायनो याकारै साधारण पाब्लिक हाइथिंग थांसु बा पाब्लिक ची दरकार बा पॉलिटिक और बनि फोरोंमुंग बम हाइमा थांदों ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामानि तंगे दला थायै पाबन बायदि तास थाय आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागल बिनि आ डिसिजन जों जतन सैल्यूट मारा थाय खूब बखा कुवार बखा कतर स्टैंडर्ड जे बखाव जे सुरलि जे बुखाबाय जे दल हामजागि तिदुलि दङ बट बिनि थानाय कोनो इम्पोर्टेन्ट गैया आबन जों मा सोलोंथाय बिनि थानायगौ आबन बागै सोलोंथाय थाङो बिनि थानायगौ
bo edisio election bo compete laine edisio member ka kintu chief executive member to borno ondona tomon bo uya bini logi himnai os hani jara pustani bisingono bo proxeno bo dai to diru karon proxen to proxemang nai kintu borok to daun nai neka Indian politics pa handi wall ni politics pa handi opus ni bagi se একমাত্র খাঁচিলাই তোলে পজিশন বাগিন অনেক বড় রক গান বাকি মতই যে বড় মনের বড় রক লিডারশিপ তনা নাই আংনু খাও জাগাও ইন্ডিয়া পলিটিক্স প্রক্তা দাবো হয়তো চিন্তাই তোমাদের সোনিয়া গান্ধী 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট পাইয়া বাহিন প্রক্তা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় রক তিনি এলাই পার্টনার বড় রক সামানে পরে বব আবন্ন অ্যাকসেপ্ট খাইলিয়া tanbe hinke bini bkhao bo tomoje a jagao onek kotor sacrifice khaime kaun oi bubugrani mon decision abo khubui kotor decision bukha kotor bukha kuar bukha kaham unkhang keno omohai ekta sacrifice khaime gabono bagino glaring stand bubugra tini tripurani political chapter tini unitini ekta khorango Tamoni korango, Mothani, Timungo, Bumungo, kintu Bubagra kaisa glaring example set lagaje. Bopusuk, kuar, bukha, kufur, bukha, kotor, abono suntani borono bogaisa punuku. Sir, yang te khakra phajingo sunna thangan kai. Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar, Tripura ne khari thangsne le tawang malukorok no comment khayo, kok salalayo. Tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tujulu tongmalia kok khanaya discipline kre kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne to bangma lukorok saisong mane oroni ni phirok monta motong abo ta usini party o ang 100 ba 0 mune ang saimen ya je chini bisingo differences kri dal kintu abo bubugra saitu bubugra naimungo sengma hintai chini bisingo small differences tongi mano abono 0 tumnan bagi sengma saitu gache gata mane apuke solid 100 bisingo 100% no chini bisingo thansani je split thansani je chini je mukhang ba chini naimung nising bi chini mukhang ba samungo jengni punugui ma hangke apurke chini abo 100 bisingo 100 nai abo sengma saitu gache so individual leadership ro all rank and file grassroots thepeke top bottom dora abo awake want to binai sin bisingo the mutual understanding sin bisingo cohesive relationship sin bisingo political understanding ebong action ada go chung unitarily chung samu khaneni dabo omo belakana high time obo dorkar obo na maintain ma khane chung o maintain khaneni le sining chani se abo tau chini yago se abo ka maintain jodi khlaya hanke thamsa kamai khane cha ke thamsa kamanani bagi samu khlai gange to bubugra kale moha bubugra ban phaji a thamsan to ke muko kamunai naragi na yabli thamsa khaneni ke ning a joto no lugro buka kaisa beke wan sugi ma chene Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman to Bubagra Gonga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thayapan Tiprasan problem no sol khane nijra khaidi ang hinggang kai Tiprasan mo thangan baganya diliwo kok sanan Obitha bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarna sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo apono অনভাবে রং বেখা খলেকে চাই ও দুইটা বেখা কাছে রং বেখা খলেকে বতান বগি গঙ্গানার কথা থাঙ্গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর কথা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গি অনবরং চিনি বকা তাঙ্গি আর থাঙ্গিয়া আপিকে সাক্কে টপিনি বগি নেগেটিভ जों आ जागा हाबाके वानसुकी कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङाव जारा बिनि रंगन फाइलिंग लगे जारा वारियर्स बरक नि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरक दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी ओ टॉक शो खलाय दं बा जों और इंटरव्यू नाय दं किन्तु सिं बुखा केनो सारा टिपुरन गुरि तनि मान बुखा गरा तुतु तिनो किन्तु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तोमरा बाय खेला बदुला बाहाय न हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नांगो फुटबल हे दबा
इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा तिप्रा न एक सेकंड बो जेखाने दिल्ली तंगोते बुखाके सारा तिप्रा गुरी तंगोनो माया बोले बेसिकली प्रैक्टिकली मानिया टीम स्प्लिट आप के मा तंगनाय गंगा नगर तंगनाय गंगा नगर बागे वर्क मा केने साब्रुमो तंगनाय साब्रुम बागे वर्क मा छेनाय आसुबि तातुम पब्लिक बागे सर्विस खाय पब्लिक नि बागे सर्विस खायन बागे जों पॉलिटिक्स खायो जों थानसां लायो पब्लिक न सम्पूर्ण भाबे गानाव तंगै पब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रॉब्लम्स तंगा बननो पब्लिक थाय थांगैनाय खाना दि मालाय दि रिजॉर्ट थाय समस्या समाधान थाय आबनो थांग तिनि बो अफ थाका आनबो नरनि सामु नरक थाय ओ जगह बतो अफ साबनो बनो सुनु नुखाबा बो शुद्ध दिल्ली तंगै कक साबो शुद्ध शिलंग तंगै कक साबो नुखाबा बतो टाइम टू टाइम फाइल सारा तिब्राबो गुरिबले साब्रुमो थांगले बो गंडासरबो थांगले बो कांचनपुरबो थांगले निनि खादासरबो थांगले थालसरबो थांगले दामसरबो थांगले बु जागा सिनि बुबुग्रा थांया तंखबा थांगो किंतु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनि जे रिजल्ट सामगो असाइनमेंट जे मानि तंगमनि ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतनो समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जारा रिप्रेजेंटेटिव रक तेव पब्लिक रिलेशन गाहाम के नारकना बगिनाय तेव सामुखनान बगिनाय अकक सना थांतिनि बो अकक न बेलेन निशेजन सामान सर त्रिपुरा सरो रांकरिं तंमान जराव ताइबो रांकरि हाइने जों मा दङ ताव 2023-24 नि बजेट सेसन सुनाय जांखाय आ जागाव 27054 करोड़ माने ऑल त्रिपुरानि जे बजेट आरो बिसिङो एडिशनल जाखा 672 करोड़ अंका असुबाय भाग्या त्रिपुरा सरो आसु डेभलपिंग या कलुकजा तंगन बिसिङो सिताय बजेट कंखाय रिजार्ट मानि ओ जागाव निनि बमाहाय मा दं जाखाबा निनि खरकनमो एमले नि थाइमनि अब बेलेक्शन इंडस्ट्रीज स्टेट गवर्नमेंट सानानि लामा कबांमा दंगो खारि थांगि कक सानाबो लामा दं किंतु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि कक जे साबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनिजी कक साबनि बिनि ऑल बिनि सपोर्टर बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगि भारतवर्ष थांगि कक साबले से कन्याकुमारी থেকে निन काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य ने आने से काने थांगि साबले सबका साथ सबका विकास ने ताउ बरकनि डबल इंजिन सरकार बरो सोलिंग दङ फर्स्ट 10 year रुपया क्या होता 5 years दाउ 6 year almost complete न दिगे थांग दङ 10 years बगे गवर्नमेंट ऑफ 2 terms बगे बरो त्रिपुरा दङ at the same निनि सेंट्रल बो दङ उनके এই অবস্থাও বাত হইনাই তাও নরন সালাদা যে কক सबका विकास नि কক मेंटेन रखलागे ब्रो एडीसी का इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन 6 schedule under the provision number 244 C उनके नंदाउ नाइदि एडीसी 6 schedule अंदर दाव जे पार्टियो तंगइनाय जेटा सामुखाने बगिनाय একটা इलेक्टेड जनप्रतिनिधि दङ से जागाव तान बगि आसे रां पुसा कम सेंक्शन बा निंता मने बाजेट नारगनि कक दङ इनका जों कंपैरिजन टू और म्युनिसिपल दङ ओके अ जागाव एएमसी दङ विभिन्न जागाव पंचायत दङ आ जागा तुलना खालागे एडीसी ओ दमदि सिनि बरो 31% पपुलेशन दाव सिनि त्रिपुरा एर मध्य सिंहबाग ना एडीसी नि बिसिङ दङ एडीसी नि फादर तनाय सिनि बरो कुसु दङ से जागाव त्रिपुरा स्थानी उन्नयन बगिने एडीसी नो फ्री हैंड रकम के डेवलपमेंट बगिने सिंहनिमा खमो यस बीजेपी सरकार अर्थात नरेंद्र दामोदर दास मोदीनि नेतृत्वे जे एनडीए गवर्नमेंट दङ बरो कुबिनो सबका विकास न मेंटेन खायो एडीसी नो गोबां रां रुहुका डेवलपमेंट खानेन बगिने बरनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट नो बरो साम खानेन बगिने बरनि एक्टियर दङ बरनि ताम होनाय पावर दङ किंतु हाई इनकोन एडीसी जेहेतु और इम्पोर्टेंट कासिम सिचुएशन सिनि त्रिपुरानि हामप्रायनि बागै से इंडिया नि प्रोविजन ताम होनाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खायनाय अ प्रोविजन तो अ आउट तो जे त्रिपुरानि डेवलपमेंट खानाय बागै नो और 6 schedule नो इंडिया नि कॉन्स्टिट्यूशन 149th अमेंडमेंट तो बने 1984 और
bill pass खाने तीन त्रिपुरा राज्य 6 दिन के तमनी बगिनाय और एडिशन financially separation खाने बा बंधना खाने तंगी deprivation खाने तंगी fund blockade खाने कारो ill intention दोंगो सबका विकास ना बड़ा maintain खाया बड़ा सुधु political और जगह वो thoughts तक tyranny खाए बड़ा politically बेबे बड़ा master terrorist खाए बड़ा fund flu खाए ना बगी fund रोया नहीं fund release खाए नहीं आरो ने ill intention जे बड़ा एक नया तंत्र नहीं बड़ा शाख से नहीं politics उन्होंने दोनों प्रतिदिन जो mandate public mandate न बड़ा एक हिंदू को बड़ा respect दिया आपनो प्रमाण खाए ताकले नहीं बाज़ेट तो जे एडिशनो बड़ा रंग रियानी असल मुद्दा को Abon bagi to direct fund ro kok asa hai kabar direct atir fargun ro kok asa yes abono long time no himano sen onek boshor ka da 40 years almost ADC manmani government no Tipura ju sunukha kintu joto government tongpurno moti fund block claimant sunukha aboni bagi no sungtini civil ni area no aba kabang ma tong elaka da bu civil khobje ge sini borok abon tui Tipura motha greater Tipura land abon sekan sunu ka IP pinobo ADC amdono tine greater Tipura land ma khene ota Indian article ni 2 and 3 no to win a separate state ma khene ba state ma khene okorang tan bai klaina nangba sing chaimang ga de sing hage tong ga tai ba tikla ga tine obongso obar ki hala minister jonajati gusti obotai sing karo bokrok pisai tong mangla tini generation after generation buskang in salo tebo problem na hini wan subino sing korang ma tisaka state hood dokar state hood sarata sini lama dai christian awon bagino kesarote kese kok sapiru je direct fund ni kok ma saka je den mention family direct fund rekang thangge aw jaga direct rang thangge kendro ne central sponsor scheme ro on date ki jun ti prasani socio economics language ti education nursing jesa abliban family development claimana ako botong ka avois niya an bois abono kibi je dawke sung masan ka je state food demand separate sir o jaga na ta ke ko ka tai phabi kya SM boliwono NCC mani ya gulo tabok minister professor no sukla soron wati SM bolen khut Sakha CPIM no jolima bai brone kebung bai che IPF tiro tirpalen masana ne khut povitro wo Sakha SM boliwo abon ya gulo Tipra Mothani phachung bahaina kise boro ro daudung songo Tipra Mothaka ki BJP no kirma bai de greater tirpalen san automatically question ate phakya o jagoni phiro mungtha motong sir o beparo ani phiro mung obono walaine kun torkar kri karon cholar pothe separate state nibagi boro struggle thake IPFT separate state 2009 sini boro prang tisau onek boro kabru kabangku boro separate state no chase gya কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরণি 25 বছর সরকার না কিন্তু শরীরে রক্ষা কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড মায়াকো যে ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি সে রো মরিমানো হাইতে রিউয়া রিমানো जहां टाउन বাইকে এট প্রেজেন্ট বরংকা গভর্নমেন্ট তো উপর স্ট্র্যাটেজিক্যালি বড় অংশ কাছে বিজেপি যেহেতু 12 বছর সরকার দङ কারণ চিনি অ সেপারেট স্টেট তো বাংলাদেশ পাকিস্তান চায়না আমেরিকা কে রিমায়া ফুল 12 বছর সরকার যে তংনায় পাওয়ারফুল পার্টি বনো রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাঁকা যারা অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন সাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট ক্লাইমে আসা তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গাকে বিষয় মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন কথা বিসঙ্গ কামানি তখন গাবর তিনি এনসি দেবনা মেবর কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন র ফুলফিলিং একো আবং কাসিনি দাবো এনজিও স্টাইল সিনি বখা বিসঙ্গ তামনি জলিমানি বা সিনি বখা বিসঙ্গ হার্ড মানি আবো দাবু সঙ্গ যত ত্রিপুরা কারণ বখা বিসঙ্গ হার্ড যা তামনি বকি তাবু জরা রিয়া তে নিশ্চয় তাবু জরাবো আইপিএফটি র 9টা বাস কা থাংনায় 8টা বাস কা ইজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো পনি দল যে পোলারাইজেশন নঙ্গিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরায় যাব আবো ন কিটিঙিনো বড় রক বখা বাই নাই তিনি ত্রিপুরা মথান পিউকা বড় রক
gradually abon is a saputaro on a digio turn ka Bubagra netito Tipra Motha. Kaun chin khorang da mat greater Tipra. Age a political finance process without Minister Anka. The Shukla Choranawati, the Honorable Minister, Cabinet Bobo Proxa. Proxano elected in the Proxan Minister Makazi to Boro partner, ally party. He is a way, Bosana Tangaze, mean Krakabo, or Fogno, Anipushimani. On a Boro Sini, Boro on a Zigi or Kokanaka Sadekong Mafio. Kinto, Koktu Gui, J. CTM Kavanku, Paraborso, Jugdanamani Jagulo. Statehood money agro, Pumnamara Jomani agro, CPM Ro or Tipra route. All Tipra route Haman is Homoyo, CPM is some subset exploitation, subset deprivation. Tingo on a Zaga, Lama Zangila, who college, on a issue Umpano. Comparatively, on no step to Laklake, the way Skumanka, the way Sans Manka, Amon on a Pate, Tipura develop family, especially Pahari Elaka. In hill area, in Tipra, Tamoni Zago developed Lia. 3 points of Kakaman years. School Kam Krui. Age Kokno wants to know Joto Tipra wants to ka only mean can Tantini Budiba, Assimilo Sakana. They CPM Sorgan Noranaka. CPM not in a take a sorgat to develop a climate. The Tagor of Kok site was software because Dal in the Sorga. Kinto Suntama experience in that. Talbo or Saibosoro. All state of visibility activity, the Sorkar, Borogo Tanai CPM is Sorkani, Sakam Kurumaniako, Purigo Kaham Punumayako. CPM Jata Klakam, the Klamako Samatanganke, Tamoni more VGB Sorkar, Taki Bakri, Hotaramo class, almost to Zaga comparatively in Davo Pastovo, analyze Sakanke. In all the go, Senior Honorable Minister, I feel in the regional party Jetu, both Tiprasani, Tanani Bagine Koranti Shaitono, the other one is Sini. Zago Tomine Boda, come to rule Manana. The other question is pressure on Chakri Bagrimano, thousands of backlog vacancy 18. Special document in competition. Sini Tiprasani Chakri, but Mama educated broke down unemployed. Divino sector, Divino department. All the Gabatane Bodavo strongly Korantisha Nanai, the BJP ally partner his away. Boro Duidolio Sorka Davusolitomo. Gada go about the cabinet or Tumna Nanai, the Sini Sakri Bakri Nanai, the edition of the Kabang Fund Proof had in a competition Nanai. Our opinion is high. Can you go out Sayang, okay? Go to about Pan Chugian to a fashion winner. Get ball the go Kubun, Brigiron in Panfana and internally. Avani approves. That they got a state government press or Mark Chennai, they BJP equipped in led government of Bahino, Siniti Prasroni. Jota Hamprani Bagine, the Dorkartomo, Edicini Bishing Hintu, Edicini Patan Bishing Tiban Huntu, the personal development. Gawan Bagino, the Konga, the Korang de Bo, Shipion on a Bagisha box, so Abo Sinia. Abo Kok Division of Kok Masakanabo, into Udishonga, separate state. What Korang Tisaya, after him Nujakwam, Korang Tishaton of Patarobo. So, effectively, Mark Hene, Ani Konka, the I-50 was separate states, Tipra Motha was separate states, Rajestini vision understanding Matona, Tipra Sunny cost in Bagay, into different way to Tangina Koksakanke, about unfortunately. Tagu Dora Konko, Kok Bangletam Dogma, Vidan So Koban and Kokri, Patarabo Koban and Kokri, Sinimishingo, Suntebo Buskan Salawan Suginay, Kabang Salon Ashigine. Depression in Tangan is in party Kayunge, party Sonsalai Hunge. Elvision of Bubagra and side to Mungo Tansan Mario Davos and Zaka Tansan Manunge. Other than Bubagra, Babuin Dongle, I feel to show Fajidi, Tabo Sinis Andorno, a woman, education at Tabo Strong Macalene, Dilly Sorgan Press and Macane, Kalane Chini, Manta Shokination, achievement of Cananiba, Mana Bagination, Balka Samukane, Balka Fight Plane, all the others in Bukao. Kaishao Kaine, Dabu, Siman Doka, Sam Kanan Doka. Sir, take a question. Politically, to kill it in Tasmalia, Tipra Mothani Pachino Yashi Surza, Kabanga Puruzatiro,
Tipra Motharok no kebeng itu ngai promote BJP ni MLA khorang ti samani buru rok bahaino tabo buru rok bahaino government ni kok ba broni batha bai khai porna ni government ni security nanan bage assembly khorang ti tongmani yagulo tabo buru jati rok Tipra Mothan fighting jasi soja opposition brok no kebeng awaka ki tamo 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न स्थानी में या तब ब्रू ने हाई कॉक आते पीछे और तमो रिपोर्ट अब very unfortunate सिंग विषय में से different कुनी थांगे बेलाइक्शनो सिंग खाथाम सिंग दाबरमा फान सिंग कोलाई हंतुं सिंग रियांग हंतुं बा ब्रू जमातिया हंतुं मुरासिंग हंतुं रुपिनी हंतुं कोलाई हंतुं नवाटिया हंतुं Tipra senior huntung, sung joto no kok boron no kok so. Sini kanung sumung. Ekdom kita dialect ba title ono sare. Kita different system. Siapa ri borok abu kan borok. Abu sung siapa dinai khai manja. Gatamu sini bro riang mero, sini riang bisungo sini bro. Baru ki hala 19 jono jati bisungo borok khapsa. Boron kok thai boron pronunciation moto sini Debbarma rok bahai nang dabo Debbarma. Sing Komolpur by Sin Southern Kok Filably. Quine Kita Kok Filably. Get Riang Bishingo, Bruce in a Bishingo Hano, not by South of Senior Bishingo, Bone is a dialect, differences to Nugo, Evans and Simon. You got all Dago Kitchen in the night. Singing Brufana to South in Bru by Northern Bru, Milia to Alaka Kok San and tonight, but Kok Alaka and tonight. But in Debbarma of Huntanai, the Komolpuni. Dialect alaga, southern dialect, not by sing alaga, or small issue to Sintini, dialect, difference by sing cock, alaga and Salatinai, but in Salatinai, Tabu Debbarma, Kitingine, Huntinai, Debbarma, cock to KOKBOROK in Satinai. How to say a writing Yabosini? So to tell me which is in KOKBOROK and Matumai. That dialect, that the region of Tongo, not Tonga about Abona chef Kanan Bagane, Abona preserve Kanan Bagane, Abono Nitoka Tonan Bagane, our culture Makane, our practice Makane, our demolish that head. Our demolish that head. All in Kono Colin Matonai, Kinto, our also unification to Manai, uniform Manai, a more Tiprasani Kogo, Jota Milino, to Matonai. All business and Zotan KOKBOROK Sanai in Magosine. Color King tonight, Color KOKPIN tonight. Tomatia, Cox in KOKBOROK Hansination. The Zotono Tabuk the sense dinner in Bongan promote the former Cockpis about KOKBOROK sentiment. About not in respect to her sentiment. Abone against Anthony Kogia. Kinisung Kokma Saripina, they go to resolve Yagosini. Isoko Africa, intellectual Masunai. Jara Basavit. There are language and some literature. Nothing I exercise can I sort of can I? Born Thana on Rutong. I see vision of ID. Kaisha Council Mark and Development Bagane. Kokno, Kok Tanta can I Basan. One day Gosong, what at Bangala Azadi. Religion point the Borla Alaton. Borobo, Kaisha Muslim Tongo, Kaisha Hindu Tongo, Boro Sonka. Born vision of Christian Tongo, Buddhist Nebutongo, Bangla, Kok Hana vision of Bangla that in vision of. Abungka Uncle Tamoni Nini Basa Tamoni religion take about converting somebody. Then Hyper Boni Basato on a problem Tamoni Bonibo, selected by Nino Kalini Miliba. More issues Somishaton. The Tarboro Bangla Basan Borok to act Modumina, Boni Litisa, Borok, Lakaliki, Jogotos, Sin Jogoto, Cox Hatani Borokabo, Abono, use Kaiton. This must take better soon. So it's a uniform of financing division of Tinirian, Debbarma, Jomotia, Nini, the KOKBOROK, Rupini, Koloi, Noatia, Tripura, or Murasing, or Miduishin, like Atubui, or Beboroeta, Lama, Ramblines, and Kok Baksa, Kok Tantrikaman, let's say, or Bonkata time, somewhere to know, or Kok Shaito. Tinborongan, MLA promote. Riang no ang sama nobini sentiment, but sajuni sentiment ya. Onek borok tong Buddhism vision of our tong man. Finally, all intellectual group of Tesha once over the review kai, reopen kai, once over the reopen kai. Baika sing kacha taka thang manai,
wansuk ma kaisa thang mane chini all Tipra sa hain sing birds extinction kamai thang sa nai tongka ha chini nung bori yang ni non kok bai chini kok milia chini Debbarma rok le ni sing Debbarma ni alada khai gangke kole bo chini do phani borok ya bo doma de chini do phani borok ya ni sing salai nai kok manai thang gangke all that ni basa biang thang nai all that ni basa ba kamai thang nai chini bisingo song da tong korbong এই যে কর্মং তিনি চম্পনগর জানান তো কর্মং কক সানে রক স্ক্রিন থাকা কমাই সাথে না ক তোকে সে মমদি কেন খা বাক্সকে হিঙ্গে আনকে ওয়ানসক মানে খা বাক্সা হিঙ্গে আনকে তিনি গো কমাই সানে আবন বগেনে 10 ওয়ানসক মানে অনেক অ্যাডভান্স 100 বছর 150 বছর কাঙ্গনো ওয়ানসক মানে বড় নে বাসনা বড় সেটাল থাকে এক জায়গা ফাইসো পেলে কে সিং তাবো জরাবো অজরাবো তুমি ওয়ানসক লাইনে তুমি দেশে খা বাক্সাকে ওয়ানসক লাইনে একটা सेमिनार हो वर्कशॉप हो और जगह खा बात संगे थान तक रिजोल्यूशन नानी और जोरा फाइस हो हम भाई तुम का हाँ कौन फाइस है इस तक छोड़ा को चले सब त्रिपुरा हास्टियो टिप्रा मोथा प्लेनारी सेशन थाइमन या गुलो न बुबाग्रा प्रेस मिट थाइ साखा जाय चेयरमैन पद याकार कहने थिनांगो टिप्रा मोथानि नाहार मंतामो तामुन बागै चेयरमैन पद याकारै बुबाग्रा दायित्व न नाया नाहार मंतामो बेलेकन हमबाय जराने न्यूज न दिनिमो फुंकसां जरावो न कगलाम सलायना बागै थाइमाने बागै नाय जे कग नोंसुंखा कग बेलेकन ताबो निमो जरावो हट केक नोंथांखा तिनि बर'नि थानायबो बर' बेलेकन कन्फ्यूजन का जे बुबुग्रानि डिसिशन न रगैनाय अर्थात बुबुग्रानि जे कगलाम सामानि यागलो जे बो टिप्रा मथानि चेयरमैन नि पद थेके बा पोस्ट थेके बो नकरि थांमानि बा बो आरोनि तामनाय पदनि याकरि थांमानि अ अनाउंसमेंट तिने बर' बेलेकन कन्फ्यूजन तंनानै थि कगया बुबुग्रा स्राय न कग साखा जों मा वानसुक थाय टिप्रा मथानि जे नायसिंमुं थेके बुबुग्रा एबा दल जों जतन पालखेनो जों वानसुक लायो जे तिनि सानमुं जे नाहार मुंखा ग्रेटर प्रॉब्लम एवं सेपारेट स्टेट अब जों मानसिक पर्यन्त म सभा तो तंनाय न कारण म चबा खायमानि जों जतन साइमन जे तिनि बर'नि एक्जिस्टेंट सार्भाइवल आयके तिनि हा एंटायर बा होल स्टेट से तिनि टिप्रा राज्यनि राजा तो बे शासन खायमानि हा किन्तु जों लामा ताइक्रै तिनि बर'नि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेजिक सार्भाइवल ऑल राउंड डेवलपमेंट कखन हंदी तिनि एक्जिस्टेंस बा सार्भाइवल नि कक तो तेबो नांकुकमानि कक गा आ एक्जिस्टेंट सार्भाइवल तंगासे ऑल राउंड डेवलपमेंट उसाय मोननाय आबोनो किथिंगिनो जों वानसुगिनो काहामके वानसुगै जे सेपारेट स्टेट अब जों साना नांतने अब मायासा तिनि बर'जों गुबुन जाति हाय गुबुन बंश हाय जों खरक हिसाबै तंनानै बा जों गोथां तंनानै म संसाराव अब ते लामा करे गाबोनि चबा तो चलिनि दङ केताव प्लेनारि वर्क किथिंगिनो बुबुग्रा साखा जे आं आबसत टिप्रा मथानि चेयरमैन नि थेके सरिवै थांनाय और पार्टियों नि नौकरी थाना कगया पार्टियों बो दंनाय कारण बो कैसा नायो जे एक्सपेरिमेंटल बिनी बिनी एक्सपीरियंस दी सब किछु वानसुगिनो दाव बो जे प्लेनारि सेशन सिनी पार्टी कन्स्टिट्यूशन जे दंमोन आबो बो सर्कुलेट लायके डिस्ट्रीब्यूट लायके सिनी पब्लिक नि थानी बो मीडिया रनबो कामनो खलायके कारो स्पेशली आरो मेंशन खायजक दङ जे कन्स्टिट्यूशन ताय चेयरमैन पोस्ट नारगलियाबो गाबोनि कगंखा तिनि सीनियर मोस्ट बिगर अंकल बखरक्सा डेडिकेटेड बरक लंग टाइम्स बो स्ट्रगल खायके तिनि बर'नि एक्जिस्टेंस नि बागैनाय के बो कायसा बयस दंफाना और बुबुग्रा सेंस दङ जे आं जेहेतु पार्टी नि पार्ट एंड पार्सनल दङ একটা वारियर हिसाबै दङ अब स्पेसिफिक बो क्लियरली न बो मेंशन खायके जे प्रेस कॉन्फ्रेंस बो सागाबो ताय प्लेनारि सेशन बो सागा जे आं पार्टी नि वन ऑफ दी वर्कर्स बा वारियर हिसाबै दंनाय गबो कत बेलेकन बिनि जे डिसिशन और डिसिशन नानानै अब बेलेकन कुतु साधारण बर'नि पक्षे अब सम्भव या बंगिन अब सम्भव
आंबो बिनि डिसिशन न जों डेफिनेटली जों साधुबाद बा जों बनो सेल्यूट मारो थाइसे একটা पार्टी न बो स्नामका बनो फाउंडर किन्तु फाउंडर हनकानो बोते कैसे बरक न बो टॉप रैंगो तोनिनाय सिनी बरनि दफाने बगै जे जबा खलाइथों आबो बनाय जेबा बो सब समयनो पार्टीनि सुदिनोबो थांनाय दुरदिनोबो थांनाय जरा काहामो थांनाय जरा हायमो थांनाय ऑल meaning round time 24/7 बोथिनी पार्टी वो तंगनाय दफन हामपेन बगी मो तिब्रा मथनी क्रॉप्सा बो निनी बुबुग्रा हिसाब न बो तंगनाय गाबन बगी और कुनो लोगोरो कन्फ्यूज टांगदी कारण बो चिनी लोगी तंगनाय जेमन बो एग्जांपल बो रखाजे विभिन्न राजनीतिक दल नि कोनो बो खुसाई छाका जे राहुल गांधी सोनिया गांधी बोदाव कांग्रेस नि प्रेसिडेंट एखोनो बो दल नि क्रॉप्सा पायोनियर बो पट फाइंडर हिसाबै दलनि सब समयनो जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बगै जों मा थांनाय बिजर आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो बो दलनि कुनो लीडर्स नि एबा बो थांगे डिसिशन नाय मानगे आन बगै कुनो कन्फ्यूज टांगदि बुबुग्रा क्लियरली डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरै आं थांगिया अक नतुइने जों जाय कुनो कन्फ्यूजन नि कॉक ग्रीशा अपने बगे खादिने तापुरा बुकुरो नर कन्फ्यूज टांगदी कॉक का जों दाबु थांसाके तंनानि जरासे जों उनिदि तंनानि जरासे तबुमा बरक मतिने बुखा बायो बुखा अंको आति उंलाय किन्तु जों नुबि मानो दाबु शुधु कांग्रेस नि कॉक सिमि जों सायाबले गोबां पार्टी बो दंब्ले 12 वर्ष बो दङ काजै जों सबसे चिनि इम्पोर्टेंट थिंग खाजे आसल कॉक खा दाबु जों पालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो सिनी माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया दङ आरो जों तेव कामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बरगै गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पाब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी कॉक जों बुखबाय सावन बन बुखाबाय जों गाहामके थानसानि मारियो तंगने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगि चेष्टा माननाय आरो पार्टी कताल को सिनी दल सिनी मथा जे बुबुग्रानि लीडरशिप बुबुग्रानि नेतृत्व बिनि दुमंबाय जे सामुहुम दाव खाय दङ अ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय बो एनजीओ खालाया 2021 फाइनाय बो ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै बो इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बरनिबो अ जगावो इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीपी बन हिंदी अ जगावो आईएनपीटी हिंदी अ जगा तिप्रा हिंदी डीएसपी हिंदी जतन बुबुग्रानि একটা नीड ऑफ द आवर जेटा थांसानि समय जे खरां दिबेके कबका बुबुग्रा आ जरावो जतन फाइनाय तिप्रा प्रोग्रेसिव एजने आलाइन का आ थांसानि मारिनो रमिनाय तुइनाय न थांनाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन न बोतालाइसे इलेक्शन जेहेतु एडीसी डेवलपमेंट बा एडीसी नि कासे इंस्टीट्यूशन वो इम्पोर्टेंट कासे इलेक्शन आ इलेक्शन ऑफ फाइनाय जनगण सिनी पब्लिक रक सिनी बररक खा फुरजागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट जुलैनो एडीसी पावर ऑफ फाइलेजो गाबन यागुलो दाबो 2 years कंप्लीटिंग थामन यागुलो ताकेसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन मकाजे जनरल इलेक्शन टू त्रिपुरा लेजिस्लेटिव इलेक्शन असा डिस्टेंटली इलेक्शन आ जगह बाहायनो जों पावर थांमा एफनो बररक मैंडेटेड रखा जे 13 एमएलए ताबु सिनी सिटिंग एमएलए विधानसभा दङसे अ जगानो जों साइबानो प्राउडली जों साइबानो बुबुग्रानि साइट मुंबाई बुबुग्रानि टिटु मुंबाई सिनी त्रिपुरा मथा ताबु वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ त्रिपुरा कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल दङ कांग्रेस दल जोंनि माले और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी सीपीएम 25 years आबुन आगे 10 years 35 years रूल थाइया सीपीएम बिनी और ऑपोजिशन नि टेबल आसुफाना बो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन मालिया जे रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन नि जे पब्लिक मैंडेट সেই দিক থেকে বুবুগ্রানি সাইতে মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুইনাই বড়নি বুখানো পুতুসারি হইনাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি
abono kaisa sung ani mano je Bubagra ni tibul muni kaham ni bagino tini all jaga pai sopai ga tabu sung jara onek leadership tonero sung tebo o dol no tebo stand and khainani o party no tebo discipline khainani abo sung jara all warriors ro sung mawan sokta discipline tebo cohesive relation sin bising understanding sin bising tebo politics sung tebo mature abo sung nijina to e ma khainai nijima srungkai a jaga Bubagra ni kokno wansu binai sung jotono bukhaw je wansok pune thantana wansok mane abono wansu binai sung buskango sung yapri ma selai Sir Bubagra ni bono party songsaw Tipra mothate Bubagra no nasik angkai belen wana mo singsa bon samong Tipra mothas naman yagulo assembly bahina contest ba bo thakni party phano baro chitro nalia tabo khungangkai chairman port bahina Yakar সাধারণ পাবলিক হাইজিং থাকছো বা পাবলিক টি দরকার বা পলিটিক অর বনি ফ্রিমুং র বমখাই মা থাকছো ব্লেকনা সিংনানি নামো বিনি যে প্রত্যেকটা ডিসিশন যে নামনি তঙে ডলা ফাইয়ে পাবলিক কইছি তাপ ফাই আবনো বিনি যে ডিসিশন আবাং সাগাল বিনা ডিসিশন সিং যতন সেলিউট মারা থাই খুব বখা কোয়ার বখা কতর স্ট্যান্ডার্ড যে বখাও যে সুলি যে বখাবাই যে দলনো হামজাগি তিদুলি দङ बट बिनि थानाय কোনো इम्पोर्टेन्ट गया आबन सोंमा सों दे बिनि थानायगो आबन बागे सोंथाय थाङो बिनि थानायगो ब एडिसिओ इलेक्शन अब कम्पिट लाइने एडिसिओ मेम्बर का किन्तु चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर तो बर्न दङना दङ बउया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा पुस्तानि बिसिङनो ब प्रक्सनो ब दायित्व दिरु कारण प्रक्सन तो प्रक्समा आंनाय किन्तु बरदक तो दाउ नाय नेका इंडिया नि पॉलिटिक्स पर हंडी वर्ल्ड नि पॉलिटिक्स पर हंडी अपुस नि बागी से एकमात्र खासिलाई तंगै पोजीशन नि बागी अनेक बड़ रक गान बागी मस्तै जे बड़ मनेर बड़ रक लिडारशिप तना नाय आंनु खाव जागाव इंडिया पॉलिटिक्स प्रक्सा दाबो হয়তো जों सोंथाय दङ जे सोनिया गांधी 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট ফাইয়া বহাইনো প্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট पार्टी नि बड़ बिनि एलाइ पार्टनार बड़ सामाने करे बब आबनो एक्सेप्ट खाइलिया तानबे हिंके बिनि बखाव ब दङ जे आ जागाव अनेक कठोर सेक्रिफाइस खाइमोन गावनो बुबुग्रानि मोर डिसिजन आबो खुबै कठोर डिसिजन बखा कठोर बखा कुवार बखा काहाम उनखांकेनो अमहाय एकटा सेक्रिफाइस खाइमोन गावनो बागिनो ग्लेरिंग स्टैंड बुबुग्रा तिनि त्रिपुरानि पॉलिटिकल चैप्टर যিনি উনিদিনি একটা খরাঙ্গ থানসানি খরাঙ্গ মথানি তিমুঙ্গ বুমুঙ্গ কিন্তু বুবুগ্রা কাইসা গ্লেরিং এক্সাম্পল ফ্যাক্ট লাগে যে বপুসু কুয়ার বুখা কুফুর বুখা কটর আবনো সুনসানি বরণ বগাইসা ফুনো স্যার ইয়াংতে খাকরা ফাজিনো সুননা থাঙ্গাংকাই Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar Tipura ni khari thangchne ni tabang ma lukorok no comment khayo kok salalayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarok no tujuli tong malia kok khanaya discipline turi kaisa ta kaisa kena kining layo om hairok ni tabang ma lukorok saisong mane oroni ni phirok mongta mo tongsa obo ta usini party o ang 100 but 0 Liang Simon Yazet, Sinishing differences creed out. Kinto Abu Bubagra Saitu, Bubagra Naimungo in my hint. Sinishing small differences, Tongi Mano, Avona Jiu to non Bagis in Masako. Gatamona Africa solid 100 division 100% in Vishugo, Tansani, the split, Tansani, the Sini the Mukang, but Sini Naimung, Chimpi, Sini Mukang, but Samungo, Funubi Mahake. Africa sini abo 100 mission 100 unai abo chungma sa tu chai so that individual leadership ro all rank and file grassroots thebe top bottom dora abo aba ke want to binai sin bisingo the mutual understanding sin bisingo cohesive relationship sin bisingo political understanding ebong action ada go chung unitarily chung samu khaneni dabo omo belai kana high time abo dorkar abo na maintain ma khane और मेंटेन खाने नहीं ले सिनिंग छाने से आबो ताऊ सिनी जागो से आबो का मेंटेन तो दिखलाया हमके थान तक कमाई खाने से
Thansa Kamanani Bagi Samuklaikan Gato, Bubagra, Kale Mohabubagra Fadi, as Hansan to go Muko, Kamanai, Naragi Mayabli. Thansa Kanani Ketin, Jotono, Luguro, Bukaka, once of your machine. Bubagra or Takaisha last by Bubagran. Takaisha Saman to Bubagra, Gonga Nogor, the Kila Bagman, the Jetta Tayapan, Tiprasan, the problem no Sol Kana Nizra Kaji, and Hunganga, Tiprasana Muthanan Bagana, Dilivo Coxanan, Obichaba Coxanan, Sunia Gandhi by Coxanan, and Hejako Coxaman, Ba Bokita or Rimani, Oboni Nahar Muntamo Bahai in the Sun. Sinivishingo Bubagra than Naimani Mote, Boss, Abono. Onobabe wrong beka kleke sai. O duite beka mo kaisa wrong beka kleke bo botan bagi gonganar ka thangya. Botan bagi kanchanpur ka thangya nai tangi onoborong na sini boka tangi aro thangya api ke sakka to bini bagi negati. Sing a jaga haba ke wansuki kok saman ya. Abu ma busi sai. Karon bini bisingo jara bini rangan file din logi jara warriors ro. Borong ni samong bonayo je karon sasun borok ko dabon ning ang tabo se TV or talk show Clayton watching or interview night on it. Can you sing Buka can Saratipuran Guri on one Buka or Atutino? Kintu party in Ka Dolby collective J team to Rama Kalabudula Wahanondi, cricket Kalahandi, football Kalandi, 11 size ni player Nokana football. Hey, the wa. You get Bubagra session to Saratipuran a second of the kind of delete on the Bukaka Saratipra Guri Tomkono Maya, basically, practically Manja. The team is split up Kamatona, Gonga Nagoro, Tomato Gonda Nagoro, Bagi Work Matene. Sabrumo Tone, Sabrum Bagi Work Matene, Asubi Tatum. Babbling Bagi service clay. Babbling Bagi service canon Bagi in politics play or some Kansang Layo. Public no Sampuna Babe Gana Tongi, public soup do. Bin is a plight, bin is a grievances, bin is a Tamunai. The problems tonga bono public hanging Kanadi, Maladi, resort trade, Somaja Samalan trade. Abono, San Tini, Bo of Fox. Unbeknown is Samo, nor of trade. All the guy, the bottle of Fox Habono Bono, Sunukaba, Sudu Dili Tony Cox or Sudu Chilunga Tony Cox or Nukaba. What a time to time fine of Sarati, probably. Sabrumo Tanglibo, Bogonda Soro Tangli, Bokanjabru Tangli. Nini Kara Sorava Tangli, Tal Sorava Tangli, Dam Sorava Tangli, Buzaga Sini Bubagra Pangatoba. Tango, Kintu, Bini Logi are a team to hire of not table, actively partner and the Bagilai. Born is the result Samungo, assignment, the money to money block committee Hindi, district committee Hindi, MLF Hindi, MBC Hindi, EM Hindi, Jotono, Homosto Sini TRIPURA Jo, Tanginai. Concern area is a representative of they were public relation of Kahamke Naraka Bagine, they were Samukan Bagine, or Fox Hanatantini of Kokno, Berenisha and Saman. Sir, the Prasaro, Rankering, Toman Zorawa, Taibo Rankari, Hines and Matomo, Tower 2000 Day of Business Budget Session of Night. Azagawa, Satai Chazar, Swan of Krul, Mare, all Tiruprani budget, Arun Bishingo, additional Zaka, Social Bahakuru. And used by Bahaka, the Prasaro, after developing a Kalukza, one Bishingo, budget concrete is that money. O Zagawa Nini, Bomahima Kongzakaba Nini, Korokunumo, and family. Over Belekana industries. The state government is Hanani, Lama, Kabanga Tongo, Hari Tangi, Kok Sanamba Lama Tongo, Kintu, Sopka Sat, Sopka Bikas, Sopka Bisas, and Kok de Savo. Sinkrable Norindo, Damuradas Mudi, Kut, Des Prime Minister, Pradhan Mantri, Bon is the Kok Savani Bin is all Bini Saputaro. Bini Karikatarov, Borok Sara Duniana Tangi Baraborso, Tangi Kok Sable, take Kona Kumoreke, in Kashmir Poyanto, Kok Sable, Tipura Anna Sekan, the Tangs of the Sopka Sopka Bigatane. Tauboroni, double engine shorter Boro, Soling Tomo, first 10 years by Chata, 5 years, double 6 years, almost completed on the Santomo, 10 years in the government, after 2 terms in Bagiboro, Tibravo Tomo. At the same, Nini Central Tomo. Okay, A Obosta Bata Winai, Tau Norno Salada, Jacob, Sopka because we call maintain the Klagabro. KDC is an important institution, 6 civil. Under the provision number 244, C,
इनके नोंदाव नायदि 86 सिडिल आन्दाराव दाव जे पार्टियाव दंनाय जेटा सामुखानेन बगिनाय একটা इलेक्टेड जनप्रतिनिधि दं से जागाव तान बगि आसो रां फैसा कम सेंक्शन बा निंता मने बाजेट नारगनि कम दं इनका जों कम्पेरिजन टू और म्युनिसिपल दं और इनके अ जागाव एएमसी दं विभिन्न जागाव पंचायत दं आ जागा तुलना खालाके एडीसी ओ दमदि चिनी बर 31% पपुलेशन दाव चिनी त्रिपुरा एर मध्य सिंहबाग ना एडीसी बिसिंग दं एडीसी फादर तनाय चिनी बर कुछ दं से जागाव त्रिपुरा स्थानी उन्नयन बागिनाय एडीसी नो फ्री हैंड रेखांके डेवलपमेंट बागिनाय जों हुनिमा खमो यस बीजेपी सरकार अर्थात नरेंद्र दामोदर मोदीनि नेतृत्वे जे एनडीए गवर्नमेंट दं बर कुबिनो सबका विकास न मेंटेन खायो एडीसी नो गोबां रां रुहुका डेवलपमेंट खानेन बागिनाय बरनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट नो बर साम खानेन बागिनाय बरनि एक्टियर दं बरनि ताम होनाय पावर दं किन्तु हाई इनकम एडीसी जेहेतु और इम्पोर्टेंट कासेन सिचुएशन चिनी त्रिपुरानि हामप्रायनाय बागै जे इंडियानि प्रोविजन तामने कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट खायनाय अ प्रोविजन तुबु अ आउट तुबु जे त्रिपुरानि डेवलपमेंट खानेन बागिनो और 6 नो इंडियन कन्स्टिट्यूशन 149th एमेंडमेंट तुबुनाय 1984 अ बिल पास खायनाय चिनी त्रिपुरा राज्य 6 के तामनि बागिनाय अ एडिशन फाइनेंशियली सप्रेशन खायनाय बा बंधना खायनाय तांनि डिप्राइवेशन खायनाय तांनि फंड ब्लॉकेट खायनाय गावरो इल इंटेंशन दङ सबका विकास बर मेंटेन खाया बर सुदु पॉलिटिकल और द गवर टॉर्च दैट टायरेनी खाय बर पॉलिटिकली बेबे बर मास्टर टेररिस्ट खाय बर फंड फ्लू खायने बगे फंड रोगानी फंड रिलीज खायनी आरो ने इल इंटेंशन जे बर एक नया तंत्र नाय बर साक्षात से नाय पॉलिटिक्स अनन जनप्रतिनिधि जे मैंडेट पब्लिक मैंडेट बर एक बिंदुबो बर रेस्पेक्ट दिया आपनो प्रमाण खाय ताकलेनी बाजेट जे एडिशन बर रां रियानी आसल मुद्दा कम आवन बाकी तो डायरेक्ट फंड रो कॉक आता है कब गिराटा तेरे पर उन रो कॉक आता है ये अबनो लॉन्ग टाइम no हिमानो सन अनेक बसर का दा 40 years almost एडीसी मानमानी गोबां गवर्नमेंट नो त्रिपुरा जो सुनुखा किंतु जो तो गवर्नमेंट तंपुरनो मल्टी फंड ब्लॉक खायमनि सुनुखा आबुनि बागिनो जोंतिनि 6 सिडिल नि एरिया नो अबा गोबां मा दङ एलाका दा 6 सिडिल खबजगासिनि बर आबुनि त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबुनि सगां सुनुखा आईपी पिनबो एडीसी आमदनो तिने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मा खायनाय अर्थात इंडियन आर्टिकल 2 and 3 नो तुबिना इसे एक सेपरेट स्टेट मा खायनाय बा स्टेटहुड मा खायनाय अखरां तानबै खायना नांगबा जों छायमांगाजे जों हागे तंगाताय बातिगलागासिनो अबंश अबार कि हाला मिनिस्टार जनजाति गुस्ति अबताय जों कारो बखरक तिसै तंगमांला तिनि जेनेरेशन आफ्टर जेनेरेशन बुसकांनि सालो जेबो प्रब्लेम नायनि वानसुबिनो जों खरां मा तिसका जे स्टेटहुड दरकार स्टेटहुड सारातायनि लामादाय क्रिया आवन बगिनो कसारते कैसे कॉक साबिरु जे डायरेक्ट फंड निकॉक मा सका जे नों मेंशन खायमनि डायरेक्ट फंड रेखां थंगे औ जागाव डायरेक्ट रां थागेंगे केंद्र ने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो ऑन डेट की जों त्रिपुरानि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज ती एजुकेशन न जों तेसा आबलिबन खायमनि डेवलपमेंट खायमनि आ कबो दङ आबोइस मिया आन बै जों आबनो किबि जे दावके जों मा सानका जे स्टेटहुड डिमांड सेपरेट सर और जागा न था कैसे कॉक आते थे क्या एसएम बोलिवनो एनसीसी मन यागुलो ताबो मिनिस्टर खरकसो सुनो शुक्ला सरन वाटी एसएम बोलन खुद साखा सीपीआईएम नो जलिमा बाय ब्रोने केबंग बायसे आईपीएफ दिरो त्रिपुरालेन मा सानानै खुद पवित्र व साखा एसएम बोलिवो आंखाना गाबले नुका आबन यागुलो त्रिपुरा मथानो फासिं बाहायनो किसे बर' राव दावदों दङ त्रिपुरा मथाखो कि बीजेपी नो किरमा बायदे ग्रेटर त्रिपुरालेन सान ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आते फैके अ जागोनि फिरो मुंथा मतं सर अब बेपारो आनि फिरो मुं अबनो वालायनायनि कुन दरकार गै कारण चलार पथे सेपारेट स्टेट नि बागै बर स्ट्रगल थाके आईपीएफटी सेपारेट स्टेट 2009 नि सिनि बर फरांति सौ अनेक बर गाब्रु गोबांखौ बर सेपारेट स्टेट न जाजा गया किन्तु बर आंदोलन खायते
অরণি 25 বছর সরকার না কিন্তু শরীরে ওপা কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড সময় কো যে ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি সে রো রিমানো হাইতা রিউয়া রিমানো যাহা টাউন বাইকে এক্স প্রেসিডেন্ট বরংকা গভর্নমেন্ট তো উপর স্ট্র্যাটেজিক্যালি বড় অংশ যে বিজেপি যেহেতু 12 বর্ষ সরকার দङ কারণ চিনি সেপারেট স্টেট তো বাংলাদেশ পাকিস্তান চায়না আমেরিকা কেবল রিমাইয়া ফুল 12 বর্ষনি সরকার যে তংনায় পাওয়ারফুল পার্টি বনো রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা যারা অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন যাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গাকে পিছাই মিশা যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন কবি সঙ্গ কামাই তখন গাবর দিনে এনসি দেবরাম মেবর কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবংকা সিনি তাবু এংগ্রি স্টাইল সিনি বখাবি সিংহ তামনি জলিমানি বা সিনি বখাবি সিংহ হার্ড মানি আবো তাবু সিংহ যত ত্রিপুরা তার বখাবি সিংহ হার্ড যা তামনি বকি তাবুক জরা রিয়া নিশ্চয়ই তাবুক জরাবো আইপিএফটি রক 9টা বাস থাকলে 8টা বাস সংখ্যা নিজের মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো বনি দল যে পোলারাইজেশন নঙ্গিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরাইজ আবো ন কিটিঙিনো বড় রক বখা বাই নাই তিনি ত্রিপুরা মতান্তি উঠা বড় রক তিরু গ্রাজুয়ালি বনি যে সাপোর্ট আরো অনেকদিকে ও টার্নকা বুবুগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতাও কারণ ওই চিন খরাংডা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রক্সি উইদাউট মিনিস্টার অঙ্কা যে শুক্লা চরণ ওয়াটিয়া দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব প্রক্সানো ইলেক্টেড অঙ্কা প্রক্সান মিনিস্টার মাখা যেহেতু বড় পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি পুষি মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কখনাকে তাদের কম মাফিও কিন্তু কক্টু গুরুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বর্ষ যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল খাই ও ত্রিপুরা ও রুল খাইমানি সময় সিপিএম এই সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ টলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খাইকে যেভাবে স্কোপ মাংখা যেভাবে চান্স মাংখা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা জন্য ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া সিন ত্রিপুরা সার তমনি জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 3.0 কামকে মান নিয়েছেন স্কুল কাম করি এই যে কগ্ন ওয়ান সুবিনো যত ত্রিপুরা সার ওয়ান সুকা আ কগ্ন মিন খায় থাং তিনি বলিব অ্যাসেম্বলিও সাখানা যে সিপিএম সরকার নর নাখা সিপিএম নদিনে থেকে সরকার তো খাঙ্গে থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড করে সবকা বিকাশ দাউল ইঞ্জিনি সরকার কিন্তু শুনতাম এক্সপিরিয়েন্স না তারপর 6 বছর ওই স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানায় সিপিএম সরকার নেই সাই কাহাম খুরুমাইয়াকো হুবিক কাহাম বনুমাইয়াকো সিপিএম যেটা খাইকা আবশ্যক যে খাইমাইয়াকো সানা থাঙ্গাকে তাবুনি ম বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব অ্যানালাইজ খাইকানকে কিন্তু অ জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার আইপিএফটি নিব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থাংনা নিবাगिने খরংটি সেই দङ 2009 नि सिनी आ জায়গাও তংনে বদাও কাহামতে রুল মানা নাই যাদের করে সিনি ত্রিপুরা সারনি চাকরি বাকরি মানো থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটি স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট নিকক কিসানো সিনি ত্রিপুরা সানি চাকরি বাই কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয় হ্যাঁ বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট অ জায়গা বাতানে বদাবো স্ট্রংলি খরাংটি সা নাংনাই যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবুক চলি দङ गा জায়গাও একটা ক্যাবিনেট তো তুমনা নাংনাই যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনাই তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্লুক সাইদিনি খরংটিসান নাংনাই আবল বিনি সাতাই কেন বাবো ছায়া আংকে হয়তোবা ব ফান্ড চুক ইয়াং দङ সাইসুংনি হ্যাঁ গে বল জায়গাও গুবুন বিরোধীরনি ফান্ডফানা নাংনাই ইন্টারনালি আবানি অ্যাপ্রুভস যাতে করে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসার মার্ক খাইনাই যে বিজেপি আইপিএফটি লেড গভর্নমেন্ট বহাইনো সিনি ত্রিপুরা सरनि যত হামপ্রাইনি বাগিনে যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংতি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংতি বান হন্তু ত্রিপুরা সর ডেভেলপ খাইনে গাউন বাগিনো যে কমগা যে খরাং দে ব সিপিও ননা বাগিছে ব কিছু আবো সিনিয়া আবো
kok ni bisingo kok mas sakana bo kintu udishongka separate state bor khorang tisaya apti hindu jakwa khorang tisai tongla phatarabo tobe tebe effectively ma khainai ani kongkha je I50 bo separate state sano Tipra motha bo separate state sano kaje sini bisingo understanding ma tongnai Tipra sani cost tin bagai kintu difference way to thangina kok sakangke abo ke unfortunate thing tabu jora kongko kok banglai tam dogma bidan so kok balen kun kok kri phatarabo kok balen kok kri sini bisingo sungtebo phat buskang salawan suginai kebang salon asiginai Tipra sani thangnan boi se din per party khai hongke party songsolai hongke er bisingo Bubagra ni sai tu mungo thansani mari o tabu sungjata thansang man hongke oda kana Bubagra bo kobogin dongle I50 so phajidi tebo sini andolon che movement no agitation te bo strong ma khalene Delhi sarkar te pressure ma khaine khalaine sini mantai sokene sung achievement no khaine ba manane bagine sung balke samu khaine balke fight khaine o jaga te sung bkhao kaisao khaine sung tabu sunan dorkar samu khaine dorkar sir tai kaise question politically sukili dengkha saimaliya Tipra Mothani phajing no ya si surja kabangma buru jati rok Tipra Motharok no kebengoi tongnoi promote BJP ni MLA khorangti samani buru rok bahaino tabo buru rok bahaino government ni kok ba broni batha bai thai porna ni government ni security nanan bage assembly khorangti thai tongmani yagulo tabo buru jati rok Tipra Mothan phajing ya si surja opposition brok no kebeng aboka ki tamo 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया तब ब्रो नि हाई कोक आते पिका और समरी अबो very unfortunate tin bisingo जों different नि थांगे बेलेक्सनो सिनि खाखाम जों दाबरमा फान जों कलाय हंतुं जों रियां हंतुं बा ब्रु जमातिया हंतुं मुरासिं हंतुं रुपिनि हंतुं कलाय हंतुं नवाटिया हंतुं Tipra senior huntung sung joto no kok boron no kok sini kanmung sumung ekdom kichi dialect ba title ono sare kichi different system cheveri borok abu kan borok abu sung kebo dinai khaiman ja gatamu sini bro riang mero sini riang bisungo sini bro baro ki hala 19 ta jonojati bisungo borok khapse borne kok thai borne pronunciation moto sini Debbarma rok bahina angdabo Debbarma जों कमलपुर बाय सिन सदरनि कक फेलेबलि खयनि किता कक फेलेबलि ओके रियांनि बिसिङाव ब्रु सिनाय बिसिङाव बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसिङाव बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एबं जों साइमन ओके अ जागाव कि जों होनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथनि ब्रु बाय नॉर्थनि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नांसिनाय बा कक आलागा खायसन होनांसिनाय बा जों Debbarma रक होनजनाय जे कमलपुरनि dialect alaga southern dialect nor by sing alaga ni sing dinai or small issue to inai sing tini dialect difference by sing kok alaga ke sing salai chinai ba sing salai chinai tabu Debbarma no kitingi nai sing hunjinai Debbarma kok simi kok borok ni sing sajinai abu to saya writing ya bo sini sing total mil which sing kok borok sing ma to bunai that dialect that the region of Tongo not in not Tongtung abono chef khanen bagane abono preserve khanen bagane abono naithoke tonan bage abo ar culture ma khane a practice ma khane abo demolish ta khedi kole ni kokno kole ma ton nai kintu overall sung unification thing mang nai uniform mang nai amo Tipra sani kogo joto milino sung ma tong nai om bisingo joto kok borok sanai ni sung ma ko sinai kole roki hinjnai kole kok rin hinjnai domatia kok sin kok borok ge hinjnai chen joto no dabuk jeta je sense dine sini bom gonang promote da forma kok ti sega ba kabunga borok sentiment ka abo no sing respect ya sentiment abo ne against ang thana ni ko ge kini sung kok ma sare bine dego to abo resolve ye go sini singo kiso kok ate kya intellectual ma sunai jara basavit jara language and samai literature nothing na exercise kana sorta khaina hai boron thane ang onurut tongai sini bisingo khaidi kaisa council ma khane development bagine kok thanta khane basan no deono wanjui gosong otat bangla azadi religion point borla alaga tong boro kaisa muslim tongo
kaisa Hindu tongo boro songka boni bisingo ba Christian hai tongo Buddhist nai tongo Bangla kok sanai bisingo Bangla jati ni bisingo abong ka dai angko tamonai nini basa tamonai nini religion theke bo converting thangmani jana haibona boni basa to অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বা এনি নোয়াখালী নি মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা তো কিন্তু তারপরে বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত হই নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সেই জগত কক সাথে নি বড় গাবো আবনো ইউজ খাইত কিন্তু মো সেই ভাবে না স্যার তো একটা ইউনিফর্ম ফাইনান্স নি বিসঙ্গ তিনি রিয়াং দেববর্মা জময়তিয়া নিনি যে ককবরক ছানে রুপিনি কলয় নোয়াটিয়া ত্রিপুরা o murasing o miluising aja tukui o beboro ekta lama ramlaine sing kok baksa kok thamse ka manglete o bongka da time সময় শুনো o kok saito tin borong monang MLA promote riang no ang samman robini sentiment bo sajuni sentiment ya onek borok tong buddhijীবী ni bisingo ba jaga tong man faidi all intellectual group of tesha once of the review khai reopen khai once of man reopen khai बाइके जों कासे जागा थां माने वानसकमा कासेयाव थाङो माने तिनि अ तिप्रासा हाइन्स जों बार्थ एक्सटेंशन कमाय थांनो सनाय दंहा हा तिनि नों बोरै आंनि ननि कक बाय तिनि कक मिलिया तिनि देबरमा रगलेनि जों देबरमानि आलादा खालायगोनके बले बो तिनि दफानि बरक गया बो जमा देबो तिनि दफानि बरक गया नि जों सालायनाय कक माने थांगाके अ दातनि बासा बियां थांनाय अ दातनि बासा बा कमाय थांनाय तिनि बिसिङाव जों दाउ दं करबं এই যে কর্মং তিনি চম্পনগর জানান তো আ কর্মং কক সানে রক স্ক্রিন থাকা কমাই সাথে না ক তোকে সে মমতি কেন খা বাক্সকে হিঙ্গে আনকে ওয়ানসক মানে খা বাক্সা হিঙ্গে আনকে তিনি গো কমাই থানে আমন বগেনে 101 সুবিনে অনেক অ্যাডভান্স 100 বছর 150 বছর কাঙ্গনো 1 সুবিনে বড় নে বাসনা বড় ছাটাল থাকে এক জায়গা ফাইসো পেলে जों তাবো জরাবো অ জরাবো जों ওয়ানসক লাইনে जों দেশে খা বাক্সাকে ওয়ানসক লাইনে একটা सेमिनार हो वर्कशॉप हो और जगह खा बात में थान तक रिजोल्यूशन नानी और द्वारा फाइल हो हम भाई तुमका हाँ कौन फाइल गई इस तक छोड़ा गया सब त्रिपुरा जो टिप्रा मोथा प्लेनारि सेशन थाइमानि या गुलो न बुबाग्रा प्रेस मिट थाइ साखा जाय चेयरमैन पद याकार कहने थिनांगो टिप्रा मोथानि नाहार मंतामो तामुन बागै चेयरमैन पद याकारै बुबाग्रा दायित्व न नाया नाहार मंतामो बेलेकन हमबाय जरानाय निउस न दिनिमो फुंकतां जरावो न कगलाम सलायना बागै थामानाय बागै नाय जे कक नों सुंखा अ कक बेलेकन ताबो निमो जरावो हट केक नोंथां गासिनि बर'नो थानायबो बर'र बेलेकन कन्फ्यूजन का जे बुबुग्रानि डिसिजन न रुगिनाय अर्थात बुबुग्रानि जे कगलाम सामनि यागलो जे बो टिप्रा मथानि चेयरमैन नि पद थेके बा पोस्ट थेके बो नकरी थांमानि बा बो आरनि तामनाय पदनि याकरी थांमानि अ अनाउंसमेंट तिने बर'र बेलेकन कन्फ्यूजन दं कन्फ्यूजन तंनानि से कगिया बुबुग्रा स्राय कक साखा जों मा वानसक थाय टिप्रा मथानि जे नायसिंमुं थेके बुबुग्रा एबा दल जों जतनो बालखेनो जों वानसक लायो जे तिनि सानमुं जे नाहार मुंका ग्रेटर प्रॉब्लम एवं सेपारेट स्टेट अब जों मानसक पर्यन्त म चबा तो तंनाय न कारण म चबा खायमानि जों जतनो साइमनो जे तिनि बर'नि एक्जिस्टेंट सार्भाइवल आयके तिनि हा एंटायर बा होल स्टेट से तिनि टिप्रा राज्यनि राजा राजत्व बै शासन खायमानि हा किन्तु जों लामा ताइक्रै तिनि बर'नि सोशियो इकोनॉमिक लैंग्वेजिक सार्भाइवल ऑल राउंड डेवलपमेंट कखन हंदी तिनि एक्जिस्टेंस बा सार्भाइवल नि कक तो तेबो नांकुकमानि कक गा आ एक्जिस्टेंस सार्भाइवल तंगासे ऑल राउंड डेवलपमेंट उखाय मोननाय आबोनो किथिंगिनो जों वानसुबिनो काहामके वानसुबै जे सेपारेट स्टेट अब जों साना नांतनाय अब मायासाक तिनि बर'जों गुबुन जाति हाय गुबुन बंश हाय जों खरक हिसाबै तंनानै बा जों गोथां तंनानै म संसाराव
abo tai lama kare gaboni choba to cholini tongo ketau plenary wo kitingine Bubagra Sakha je ang apsoto Tipra Mothani chairman ni থেকে সরিউই থাংনাই আর পার্টিও নি নকরি থাংনানি কগিয়া পার্টিও ব দংনাই কারণ ব কাইসা নাইও যে এক্সপেরিমেন্টাল বিনি বা বিনি এক্সপেরিয়েন্স ইনদি সব কিছু ওয়ান্স উইন দাও ব যে প্লেনারি সেশন সিনি পার্টি ইন কনস্টিটিউশন যে দংমনি আবো ব সার্কুলেট থাকে ডিস্ট্রিবিউট থাকে সিনি পাবলিক নি থানি ব মিডিয়া রন বস কামনো খলাকে কারো স্পেশালি আরো মেনশন খাইজাক দङ যে কনস্টিটিউশন তাই চেয়ারম্যান পোস্ট নারগলিয়াবো Kaboni Kongka, senior most bigger uncle, Bokrocha dedicated Borok, long times bo struggle Kagacini Boroni existence in Bagine. The Bob Kasha, Boyas Tonkana or Bubagra sense Tomode, and Jehetu party in part and personal Tomo. At a warrior Shitabu Tomo, our specific bo clearly no mention Kagate, press conference of Sakabo, Tai plenary session of Sagate, and party in one of the workers বা warriors হিসেবে তোমরাই গব কত বেলা এখানে বিনি যে ডিসিশন ও ডিসিশন না নেই আবার বেলা এখানে কুতু সাধারণ বড় নেই পক্ষে আবার সম্ভব ইয়া বঙ্গিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না जों ডেফিনেটলি जों সাধুবাদ বা जों বনো সেলুট মারো খাইছে একটা পার্টি ন ব স্নামকা বনো ফাউন্ডার কিন্তু ফাউন্ডার হনকনো বতে খাইছে বরক ন ব টপ র্যাঙ্গ তনি নাই sini boroni dofane bagai je coba khlaitung abo bonai siaba bo sob somino party ni sudino bo thonai durdino bo thonai chora kahamo thonai chora haimo thonai all nini around time 24/7 bo sini party bo thonai dofan hampen bagai mo Tipra Mothani kroksa bo nini Bubagra hisabe no bo thonai gabon bagi oro kuno লোকরা কনফিউজ টাংলি কারণ বসিনি লগি তনে যেমন বই এক্সাম্পল বড় কাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নি কোনো বকুসাই থাকা যে রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী বদাও কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট যাবে এখনো দল নি প্রক্সা পায়োনিয়ার পট ফাইন্ডার হিসাবে দল নি সব সময়ন जों बिनि थानिन जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिन जों सला परामर्श खायनाय बगै जों मा थांनाय बिजोर आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो ब दलनि कुनो लिडार्स तनि एबा ब थाङै डिसिसन नाय मोनगोन आन बगै कुनो कनफ्यूज टांगि Bubagra क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरै आं थांगिया अक नतैने जोंथाय कुनो कनफ्यूजन नि कॉर्पोरेशन आबनि बगै खाजिने तापुरा बुकुरो नर कनफ्यूज टांगि कॉर्पोरेशन जों दाबु थांसाके दंनानै जरासे जों उरिदि दंनानै जरासे Bunga borok motinai bukha bayo bukha angko ati unglai. Kino sunglubi mano dabo sudu Congress ni kok simi sung sayabli. Kabangma party bo tongle bara borso bo tongo. Kaje sing सबसे चीनी important thing सिंखाजे असर कok सिंखा दabo sing बाल के तंगइनाय discipline party no. जे area wo sini mata specific kotogula area tongo aro sungke kaham bo sung kai to. Aro sung bahai ke borok bai kaham मैनर खायनाय बाके पब्लिक रिलेशन ना रखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी नि कॉक जों बुखबाय सावन बनो बुखाबाय जों kaham के थानसानि मारियो तंगने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगि चेष्टा माननाय आनो पार्टी कताल को सिनि दल सिनि मथा जे बुबुग्रानि लीडरशिप बुबुग्रानि नेतृत्व बिनि दुलंबाय जे सामुहुं दाबु खाय दङ जरावो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खलाया 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी नो थानसानि बागै ब इनिशिएटिव थाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बरनि ब अ जागाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताय विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जारा एनसीटी पान हिंदी अ जागाव आईएनपीटी हिंदी अ जागा टिप्रा हिंदी टीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার্স যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং খুবই বেশি কবকা বুবুগ্রা আজ ওরাও যতন ফাইনাই তীব্রাহা প্রগ্রেসিভ এজনে আলেন থানসানি মারিন রমিনাই তুইনাই ন থাংনাই এডিসি ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন বদলাইছে ইলেকশন যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট বা এডিসি নিকাস ইনস্টিটিউশন খুব ইম্পর্টেন্ট কাছে ইলেকশন
इलेक्शन फाइनाय जनगण सिनी पाब्लिक रक सिनी बर रक खा फुरजागिनाय बुबुग्रा न पुतु खालायनाय थानसा न पुतु खालायनाय जतन बुट रुलेनो एडिसिओ पावर ऑफ फैलेजो गाबोन यागुलो दाबो 2 years completing थामन यागुलो तेकेसे important election माखाजे general election to Tipra legislative election asa distinct election a jaga bahino जों पावर थांबाय एफनो बररक मेंडेटेड रखा जे 13 MLA ताबो सिनी सिटिंग MLA विधानसभा दङसिं अ जागानो जों साइबानो प्राउडली जों साइबानो बुबुग्रानि साइट मुंबाय बुबुग्रानि टिपु मुंबाय सिनी टिप्रा मथा ताबो one of the largest opposition party of Tipra कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल तो कांग्रेस दल उनी माले और largest opposition party CPM 25 years abon age 10 years 35 years rule saja CPM bini or opposition ni table asufana bo largest opposition party in Himalaya they recently concluded general election is a public mandate সেই দিক থেকে বুবুগ্রা নিসাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুই নেই বড়নি বুখানো পুচুচারি হই নাই এই টিপ্রাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি आबोनो कैसे जों हनिमानो जे बुबुग्रानि सिबुलमुनि गाहामनि बागिनो दिनै अ जागा फायसबाय गताबो जों जारा अनेक लिडारशिप तनेरो जों टेबो अ दलनो टेबो स्टैंड देन खायनेनि अ पार्टीनो टेबो डिसिप्लिन खायनेनि आबो जों जारा ऑल वारियर्स रो जों मावान सोबताय डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन सिन बिसिं अंडरस्टैंडिंग सिन बिसिं टेबो पॉलिटिक्स जों टेबो मेच्योर आबो जों निजिना तोय मा खायनाय निजिमा स्रोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि ककनो वानसुबिनाय जों जतन बुखाव जे वानसुकनि थानसाना वानसुक माने आबोनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याफ्रि मा सेले जाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसावति प्रमोथाते बुबाग्रानो नासिक अंकाय बेलेन वानमो सिंसबन सामं Tipra naman yagulo assembly bahina contest ba bo sakni party fan baro sitro naluya tabo khungang kai chairman board bahina Yakar sadron public hajing thansu ba public ti dorkar ba politico oro boni phringmungro bom khaima thangdo blackna singnani nango bini जे प्रत्येक डिसीजन जे नामनि तंगे तला थायै पाबन बायदि तास थाय आबनो बिनि जे डिसीजन आबो आं सागल बिना डिसीजन जों जतन सैल्यूट मारा थाय खूब बखा कुवार बखा कटर स्टैंडर्ड जे बो बखाव जे सुलि जे बखाबाय जे बो दलनो हामजगि पिदुलि दङ बट बिनि थानि कोन इम्पोर्टेन्ट या आबन जों मा जों दे बिनि थानिगो आबन बाय जों थाय थांगो बिनि थानिगो बो एडिसिओ इलेक्शन बो कम्प्लीट लाइने एडिसिओ मेंबर का किंतु चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तो बर्न अंदना तमन बोंगिया बिनी लगे हिमनाय और हानि जरा पुस्तानि बिसिंगनो बो प्रक्सनो बो दायित्व दिरु कारण प्रक्सन तो प्रक्समांनाय किंतु बरडक तो दाउ नाय नेका इंडिया नि पॉलिटिक्स पा हन वर्ल्ड नि पॉलिटिक्स पा हन अपुस नि बागै से एकमात्र खासिलै तंगै पोजिशन नि बागै अनेक बरडक गान बागै मतै जे बरम मनेर बररक लिडारशिप तना नाय आंनु खाव जागाव इंडिया पॉलिटिक्स प्रक्सा दाबो हयतो जों सोंथाय दङ जे सोनिया गांधी 2004 যখন कांग्रेस लेड गवर्नमेंट फाइया बो बाहिनो प्रक्सा और प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पार्टी नि बररक बिनि एलाइड पार्टनर बररक सामाने परे बो आबनो एक्सेप्ट खाइलिया तानबे हिंके बिनि बखाव बो दङ जे आ जागाव अनेक कठोर sacrifice family. Kaun we bubugrani more decision abo khubui kotor decision bukha kotor bukha kuwar bukha kaham unkhang keno omhai ekta sacrifice claimo gabono bagino glaring stance bubugra sini Tiprani political chapter jini unitini ekta khorango thansani khorango mothani timungo bumungo কিন্তু বুবুগ্রা কাইসা গ্লেরিং एग्जांपल फैक्ट लगे जे बपुसु कुवार बुखा कुफुर बुखा कटर आबनो सुंचानि बरनो बगाइसा फुनु सर यांते खाक्रा फाजिनो सुनना थांगांकाय तिप्रा मथानि बुबाग्रा चेयरमैन पद याकारै तिरुपुरानि खारि थांसनाय गोबां मालुकरकनो कमेन्ट खायो कक सालायलायो
tei o Tipra mothawo Tipra sarokno tuiduli tongmalia kok khanaya discipline turi kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne kobangma lukorok saisong mane oroni ni phirok mongtamo tongsa abo tausini party o ang 100 ba 0 hune ang saiman ya je chini bisingo differences kuri dal kintu abo bubugra taitu bubugra naimungo singma himtai chini bisingo small differences tongi mano abono 0 tumnan bagi singma taitu kete gata mane apuke solid 100 bisingo 100% no chini bisingo thansani the spirit thansani je chini je mukhang ba chini naimung ni bisingbi chini mukhang ba samungo jengni unugui mahangke apurke chini abo 100 bising 100 nai abo chungma sai tutai so that individual leadership ro all rank and file grassroots thepega top bottom dora abo awake want to be nai chini bisingo the mutual understanding chini bisingo cohesive relationship chini bisingo political understanding ebong action ada go chung unitarily जों सामु खानेनि दाबो अमु बेलायखाना हाइटेन अब दरकार अब ना मेंटेन मा खाने जों दाबो अ मेंटेन खानेनि ले सिनिं छानि से अब दाबो सिनि जागो से अब का मेंटेन जदि खलाया हके थानसा कमाई खाने जा के थानसा कमानानि बगै सामु खाय गंगे तो बुबुग्रा कले महा बुबुग्रा फन फादि आ थानसा तो के मुको तामनाय नारगि मेयाबि थानसा खानेनि के निं आ जतन लुगरो बका कायसा बेके वान सुगि मा खाने Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman dong Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thayapan Tipra sone problem no solve khane nijra khaidi ang hingangka Tipra sone mo thangnan baganya Delhi wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarne sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo abono অনভাবে রং বেখা খেলাকে চাই ও দুইটা বেখা কাছে রং বেখা খেলাকে বতান বগি গঙ্গানগর কথা গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর কথা গিয়া নাই তাঙ্গে অনবরং চিনি বক তাঙ্গে আর থাঙ্গে আফ্রিকা সাক্কেটা বিনি বগি নেগেটিভ जों आ জায়গা হাবাকে ওয়ানসুকি কক সামানিয়া আবু মা বুঝি যায় কারণ বিনি বিসিং যারা বিনি রঙেন ফাইল দিন লগি যারা ওয়ারিয়ার্স বরংনি সামং বনাयो যে কারণ সাইসুন বরক দাবো নং আং दाबो अरसे टीवी ओ टॉक शो खलाय दं बा जों और इंटरव्यू नाय दं किन्तु सिं बुखा के सारा टिप्रा गुरी तनि मान बुखा गौरा तुतु दिनो किन्तु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो गरा बाय खेला बदुला बाहायनो हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नंगो फुटबल हे देबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा टिप्रा न एक सेकेंड बो जेकरे दिल्ली तंगोदै बुखाके सारा टिप्रा गुरी तंगखौनो माया बले बेसिकली प्रेक्टिकली मानिया गा टीम स्पिरिट आपके मा तंनाय गंगानगर तंनाय गंगानगर बागे वर्क मा केनाय साब्रुमो तंनाय साब्रुम बागे वर्क मा छैनाय आजुबि तातम पाब्लिक बागे सार्विस खाय पाब्लिक नि बागे सार्विस खायन बागे जों पॉलिटिक्स खायो जों थानसां लायो पाब्लिक न सम्पूर्ण भाबे गानाव तंनाय पाब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रब्लेम्स दंना बननो पाब्लिक थाय थांगिनाय खानादि मालायदि रिजल्ट थायदि समस्या समाधान थायदि आबनो थांग तिनि बो अफ थांगा आंबो नरनि सामु नरक थायदि ओ जगा बतो अफ साबनो बनो सुनु नुकाबा बो सुदु दिल्ली तंग कक साव सुदु शिलंग तंग कक साव नुकाबा बतो टाइम टू टाइम फाइन सारा टिप्राबो गुरिबले साब्रुमो थांगले बो गंडा सरबो थांगले बो कांचनपुरबो थांगले मिनी खादा सराबो थांगले थाल सराबो थांगले दाम सराबो थांगले बु जागा सिनि बुबुग्रा फांगिया तंखबा थांगो किन्तु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनि जे रिजल्ट सामगो असाइनमेंट जे मानि तंगनि ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतन समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कन्सर्न एरिया नि जरा रिप्रेजेंटेटिव रो तेव पब्लिक रिलेशन नो गाहाम के नारकना बगिनाय तेव सामुखनन बगिनाय अ कक सना थांतिनि बो अ कक नो बेलन निसे जनो सामान
Sir, Tipra Sorok, Rankering, Toman Zorawa, Taibo Rankeri, Highness and Matomo, Tawa 2008 office in budget session of Nightankai. Azagawa, Satai Chazar, Swan of Krul, Mare, all Tirupran is their budget, Arun Bishingo, additional Zaka, Social Bahakurum. And Usud by Baka Tipra Sorok, after developing Yakaluzak, one Bishingo, budget from Kai that money. O Zagawa Nini, Bomahima Tonzakaba Nini, Korakunumo, and Nitani. Our Benediction industries. The state government is Hanani, Lama, Kavanga Tongo, Hari Tangi, Kok Sanama Lama Tongo, Kintu, Sopka Sat, Sopka Vikas, Sopka Bisasani, Kok des Savo. Sinkrable Norindo, Damodas Mudi, Kut, Des Prime Minister, Pradhan Mantri, Bonizi, Kok Savani Bin is all Bini Saputaro. Bini Karikatarov, Borok Sara Duniana Tangi Baraboso, Tangi Kok Sabli, take Kona Kumari Deke, in Kashmir Poyanto, Kok Sablibro, Tiborajan Anasekan, the Tangs of the Soccer Soccer Bigatane. Tauboroni, double engine Soccer Boro, Soin Tomo, first 10 years by Chata, 5 years, double 6 years, almost completed on the Santomo, 10 years in the government after 2 turns in Bagiboro, Tibravo Tomo. At the same, Nini Central Tomo. Okay, এই অবস্থাও বাতা উইনাই তাও নরন সালাদা যে কক সবকা বিকাশ নি কক মেইনটেইন রাখ লাগে ব্রো কেডিসি কাছে ইম্পর্টেন্ট ইনস্টিটিউশন 6 শিডিউল under the provision number 244 C okay nindau nai di ADC 6 শিডিউল আন্ডারও দাও যে পারবিও তো উইনাই যেটা সামুখানেন বগিনাই একটা ইলেক্টেড জনপ্রতিনিধি তো সেই জায়গাও টান বগি আছে Rangkusha sanction ba Nintamone Badeto Naragani Koktonga. Because in comparison to or municipal tomorrow, okay, all the Gao AMC Tongo, Vivino Zagao Panseti Tongo, Azaga to Naklake, ADC or Domdi, Siniboro 31% population Dawsini Tiprasa, Edmode Shinhobagna edition Vishimoton, edition Patro Tonesini Borokusa Tonga. It says Agavo. Tipra Sunny Union Bagine edition of freehand development Bagine. Singrima Kamo, yes, BJP Sorkar Otar Norino Damadas Mudini, let it is a NDA government Tongo, Boroku, Kubino, Sopka Bigas no maintain Sayo, edition of Kabang Rang Ruhuka, development Kanen Bagine. Boron is a state of whole entire state of some Kanen Bagine Boni, a care Tongo. Boroni. Tam honai power tongo kintu high inpona ADC jehetu oro important custom situation chini Tipra-sani hamprane bagri se India ni provision no tam honai constitution amendment khainai or provision no tu or out tu de Tipra-sani development khanan bagi no all 6 no Indian constitution 149th amendment to in 1984 or bill pass khainai chini Tipra 6 okay Tamni Baginai or edition of financially separation kind of Bandana China. Tangi deprivation kind of Tangi fund blocked China. Kauro ill intention dongo. Software because some are maintained Kaya, but a pseudo political all the government thoughts that are tyrannically. But a politically for master terrorist Kaya. Fund through Kayana, fund Rohani, fund release Kani, I don't know ill intention there. But এক নয়া তন্ত্র নাই বড় সাকসে নাই পলিটিক্স অনন্য জনপ্রতিনিধি যে ম্যান্ডেট পাবলিক ম্যান্ডেট বড় এক হিন্দুব বড় রেসপেক্ট দিয়া আপন প্রমাণ চাই তাকলে নি বাজেট যে এডিশন বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কম আপন বাকি তো ডাইরেক্ট ফান্ড কক আসা হে কবার ডিরেক্ট আছে পর্যন্ত কক আসা ইয়েস হবনো লং টাইম ন হিমানসেন অনেক বছর দা 40 years অলমোস্ট এডিসি মানমানি গোবাং গভর্নমেন্ট নো অতিপরাইজ সুনুখা কিন্তু যত গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণ মতি ফান্ড ব্লক খাইমানি সুনুখা আবনি বাগিনে তিনি 6 শিডিউল নি এরিয়া নো আবা গোবাং মা তং এলাকা দা 6 শিডিউল খবজে গেছিনি বড় আবনি তুই ত্রিপুরা মথা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবনি সেকান সুনুকা আইপি দিনবো এডিসি আন্দোলন তিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মা খাইনাই অর্থাৎ ইন্ডিয়ান আর্টিকেল 2 and 3 no to win a separate state mark and a state wood mark and offering Tanway Klein and Angma. Sing Chimanga, Sing Hagatonga by Tigla Casino or Bongso, or Balkihala ministers on the Digusti,
অবতাই সংসারও বখরক পিছিয়ে দং বাংলা তিনি জেনারেশন আফটার জেনারেশন বুঝকাंनि सालो जेबो प्रब्लेम नायनि वानसुबिनो जों खरां माथिसाका जे स्टेट हुड दरकार स्टेट हुड साराताय सिनि लामादाय क्रिया आवन बगिनो कसारते केसे कक सापिरु जे डाइरेक्ट फान्ड नि कक मासाका जे नों मेंशन खायमनि डाइरेक्ट फान्ड रेखां थांगे अ जागाव डाइरेक्ट रां थांगे केन्द्रनि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो 100 की जों त्रिपुरानि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज दी एजुकेशन नर्सिंग जैसे आबलिबन खायमनि डेवलपमेंट खायमनि आ कक दङ आबो सिनिया आन बै जों आबनो खिबि से दावके जों मा सानका जे स्टेट हुड डिमांड सेपरेट सर और जागा नता कैसे कक आते थाइपिका एसेम्बलिवनो एनसीसी मन यागुलो ताबक मिनिस्टार प्रफेसर सुब्लासरन वाति एसेम्बलिन खुद साखा सीपीआईएम नो जलिमा बाय ब्रने केबंग बायसे आईपीएफ तिरो त्रिपुरालेन मा सानानै खुद पवित्र व साखा एसेम्बलिव आंखाना गाबले नुका आबन यागुलो Tipra Mothani Paching behind the Kisa Boro Dowding Songo, Tipra Mothaka BGP no Kirma by the Greta Tekolens and automatically Kuishon Ate Peke. All Zagon in Kiro Muntamoton said. Of Beparo, Ani Shomo Obono, while I couldn't calculate. Karon Solar Pote, separate state, Nibagi Boro struggles like IPFT, separate state, 2009 is in Borok Frankiso. On a Borok Abru, Kavango Borok separate state not other year. কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরণি 25 বছর সরকার কিন্তু শরীরে ওপরা কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড সমায়াক যে ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি সে রো মরিমানো হাইতে রিউয়া রিমানো जहां टाउन বাইকে এট প্রেজেন্ট বরংকা গভর্নমেন্ট তো উপর স্ট্র্যাটেজিক্যালি বড় অংশকে যে বিজেপি যেহেতু 12 বছর সরকার দङ কারণ চিনি অ সেপারেট স্টেট তো বাংলাদেশ পাকিস্তান চায়না আমেরিকা কে মরিমায়া পুরো 12 বছর সরকার যে তংনায় পাওয়ারফুল পার্টি বনো রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা দাঁড়াও গানকে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন যাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গাকে কিসে মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন বখাবির সঙ্গে কামানি তখন গাবলো তিনি এনসি দেবরাম মেবর কুমার জমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবংকা তিনি তাবু এংগুইশ তাই তিনি বখা বিসিংহ তামনি জলিমানি বা তিনি বখা বিসিংহ হার্ড মানি আবো তাবু সং যত ত্রিপুরা কারণ বখা বিসিংহ হার্ড গা তামনি বগি তাবু জরারিয়া তে নিশ্চয় তাবু জরাব আইপিএফ র 9টা বাস কা থাংলায় 8টা বাস কা ইজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো বনি দল যে পোলারাইজেশন নঙ্গিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরাইজ আবো ন কিটিমিনো বড় রক বখা পাই নাই তিনি ত্রিপুরা মথাংতি উকা বড় রক থ্রু গ্রাজুয়ালি বনি যে সাপোর্টার অনেদিকে ও টার্নকা বুবগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মথাও কারণ ওই চিন খরাংডা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রক্সি উইদাউট মিনিস্টার কা যে শুক্লা চরণওয়াতি দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব প্রক্সা Proxano elected in the Proxan minister Maka, যেহেতু বড় পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি পুষি মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কখনাকে তাতে কম মাফিও কিন্তু কত গুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল খাইবে ত্রিপুরা ও রুট হেমেন সময় সিপিএম সময় সবচেয়ে এক্সপ্লোইটেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খাইকে যেভাবে স্কোপ মাংখা যেভাবে চান্স মাংখা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার কমন জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 3.0 কাকে মান নিয়েছেন স্কুল কাম করি এই যে কগ্ন ওয়ানসুবিনো যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসুকা আপ কগ্ন মিন খায় থাকতেনি বলিব অ্যাসেম্বলি সাখানা যে সিপিএম সরকার নর নাখা সিপিএম নদিনে থেকে সরকার তো খাঙ্গা থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড করে সবকা বিকাশ দাউল ইঞ্জিনি সরকার কিন্তু শুনতাম এক্সপিরিয়েন্স কা তারপর ও 6 বছর ও স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানায় সিপিএম সরকার নেই সাই কাম করুম মানে
buruko kaham bunumaya ko CPM যেটা খাই কাবসে কিন্তু খাইবে ko sama sanganke tabuni mo BJP সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তা বাস্তব অ্যানালাইজ খাইকানকে কিন্তু অ জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার IPFT নিব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরাসানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 नि सिनी आ জায়গাও তংনে বদাও কাহামকে রুল মানা নাই তাদের করে সিনি ত্রিপুরাসারনি চাকরি বাকরি মানো থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটিনি স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট নিকক কিসান নম সিনি ত্রিপুরাসানি চাকরি নিবাগি কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয়েড হ্যাঁ বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট অ জায়গা বাতাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাংটিসা নাংনাই যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবুক চলি দङ গা জায়গাও একটা ক্যাবিনেট তো তুমনা নাংনাই যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনাই তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্লুক সাইদিংনি খরাংটিসা নাংনাই আবরো বিনি সাতাই কেন বआबो साया आंके হয়তোবা ব ফান্ড চুগিয়াং দङ সাইসुंगिने गे बल जागाव गुबुन बिरोधीरनि फानफाना नांनाय इंटरनेली आबानी अप्रुव्स जाते करे स्टेट गवर्नमेंट प्रेसार मा खायनाय जे बीजेपी IPFT लेड गवर्नमेंट बहायनो सिनि त्रिपुरासरनि जत हामप्रायनि बागिनाय जे दरकार दङ एडिसिनि बिसिंति हन्तु एडिसिनि फातन बिसिंति बान हन्तु त्रिपुरासरनो डेभलप खायनाय गावन बागिनो जे कमगा जे खरां दे ब सिपिओ नना बागिसे बक्सिसो आबो सिनिया abo kok division kok mas sakan abo kintu udishonka separate state bor khorang tisaya apni hindu jakwa khorang tisai tona phatarabo tobe tebe effectively ma khainai ani kongkha je IPFT bo separate state sano Tipra motha bo separate state sano kaje sini bising understanding ma tonai Tipra sani cost din bagai kintu difference way to thangi nai kok sakan ke abo ke unfortunate me tabu jora kongko কক বাংলায় তেমন দরমা বিধানসভা কক বাংলায় কোনো কক রে ফাতারাবো কক বাংলায় কক রে सिनि बिसिङाव जोंथेबो बोसखां सालाव आनसुगिनाय गोबां सालाव नायसुगिनाय डिप्रेसननि थांनानैबो जेदों पार्टी खायो हुंगे पार्टी संसलाय हुंगे एर बिसिङाव बुबुग्रानि साइट मुंगो थानसानि मारियो दाबो जोंजोता थानसां मान हुंगे अजगन बुबुग्राबो कबोइन दंले IPFT सह फाइजिदि तेबो सिनि आन्दोलन से मुभमेन्ट एजिटेशन तेबो स्ट्रंग मा खालायनाय दिल्ली सरकारते प्रेसार मा खालायनाय खालायनाय सिनि मानथाय सकेनो जों एचिभमेन्ट खालायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामु खालायनाय बालके फाइट खालायनाय अ जागाजों जों बोखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सिमेन्ट दरकार सामु खायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकल ने सुकिले दंखा साइमालिया Tipra Mothani फाइटिंग या सोरजा गोबांमा बुरु जाति रक Tipra Motharok न केबेङै दङनै प्रमोट BJP नि MLA खरांथि सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्ट नि कक बा ब्रनि बासा बायखाय परनानि गभर्नमेन्ट नि सिक्रेटरि नानान बागे एसेम्बली खरांथि सायतोमोन यागुलो ताबो बुरु जाति रक Tipra Mothan फाइटिंग या सोरजा अपोजिशन ब्रक न केबेङ अबका कि samo 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया तब ब्रो ने हाय को काते पिका और samo अब very unfortunate सिनि बिसिङाव जों डिफरेंस नि थांगे बेलेक्सनो सिनि खाथाम जों दाबरमा फानजों जों कलाय हन्तुं जों रियां हन्तुं बा ब्रु जमातिया हन्तुं मुरासिं हन्तुं रुपिनि हन्तुं कलाय हन्तुं नवाटिया हन्तुं त्रिपुरा सिनियर हन्तुं जों जतनो कक बरनो कक सिनि कानुं सुमुं एकदम किसी डायलेक्ट बा टाइटल अनुसार किसी डिफरेंसेस दं जेबो रि बरक अब कान बरक अब जों केबो दिनाय खायमोन जे गताव सिनि ब्रु रियां नेरो सिनि रियां बिसुङो सिनि ब्रु बारो कि हाला 19 टा जनजाति बिसुङो बरक खसो बरनि ककथाय बरनि प्रोनाउन्सिएशन मतो सिनि देबरमा रक बाहायना आं दाबो देबरमा जों कमलपुर बाय सिनि सदरनि कक फेलेबलि खयनि किसा कक फेलेबलि ओके रियां नि बिसिङो ब्रु सिनाय बिसिङो बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसिङो बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एवं जों साइमन ओके अ जागाव कि जों हनजनाय जोंनि ब्रु फानो जों साउथ नि ब्रु बाय नॉर्थ नि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नंसिनाय बा कक आलागा खायसन होनांसिनाय बा जों देबरमा रक हनजनाय जे कमलपुरनि डायलेक्ट आलागा सदन आलागा नरक बाय जों आलागा नि जों हनजनाय
small issue tuinai tini dialect difference by kok ala ke salai chinai ba salai chinai tabu Debbarma no kitingi ne hunjine Debbarma kok chimi KOKBOROK ni sajinai abu to saya writing ya bosini to tell me which is KOKBOROK ma to nai that dialect that region no tongo not tong abo no abono shape khanen bagane abono preserve khanen bagane abono naithoke tonan bage abo ar culture ma khane a practice ma khane abo demolish ta khedi kole ni kokno kole ma ton nai kintu overall sung unification jung mang nai uniform mang nai amo Tipra sani kogo jota milino jung ma tong nai om bisingo jung jotno KOKBOROK sanai ni jung ma bosine kole rokki hinjnai kole kok khrin hinjnai জমতে কক চিনি KOKBOROK যে হানচিনি চিন যতন দাবুক যেটা যে সেন্স দিনে চিনি বরম গোনাং প্রমোদ Debbarma kok ti sega ba kabunga borok sentiment ka abo no chung respect ya sentiment abo ne against ang thana ni ko ge kintu chung kok ma sare pine dego to abo resolve niya ko tini chung kiso kok ase kya intellectual ma sunai jara basavit jara language and samay literature no tini na exercise khana chorcha khaina hai boron thane ang অনুরোধ tongai chini bisingo khaidi kaisa council ma khane development bagine kok no kok thanta khane basan no deono wandui bosong orthat bangla azadi religion point borla alaga tongo boro kaisa muslim tongo kaisa hindu tongo boro songka boni bisingo ba christian hai tongo buddhist ne tongo bangla kok thane bisingo bangla jati ni bisingo abongka dai angko tamonai nini basa তামনে নিনি রিলিজিয়ন থেকে কনভার্টিং সম্বন্ধে কেন হাইপনে বনি বাসা তো অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বা এমনি নোয়াখালী নি মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা তো কিন্তু তারপরে বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সেই জগত কক সাথে নি বড় গাবো আবন ইউজ খাইতো কিছু মত সেইভাবে না সে একটা ইউনিফর্ম ফাইন্যান্স নি বিসঙ্গ তিনি রিয়াং Debbarma জমইতিয়া নিনি যে KOKBOROK সানে রুপিনি কলয় নোয়াটিয়া ত্রিপুরা ও মুরাসিং ও মিলুইসিং আচ্ছা আতুকুই ও বেবর একটা লামা সামলাইনে जों কক বাচ্চা কক থানতে মানলাইতে অবংকা দাও টাইম সময় শুনো ও কক সাইতো তিন বরং গোনাং এমএলএ প্রমোদ রিয়াং নো আং সম্মান অবিনি সেন্টিমেন্ট bo sajung sentiment ya onek borok tong buddhizim ni bisingo ba jaga tong man faidi all intellectual group of desha once of the review khai reopen khai once of man reopen khai baike sung kaisa jaga thang manai once of ma kaisa thang manai chini all Tipra sa hain sung birth extinction kamai thana sanai tonga ha dinin nung bori yang ni non kok bai chini kok miliya chini Debbarma rokle ni sung Debbarma ni alada khai gangke bolero bo chini dofani borok ya bo jomade chini dofani borok ya ni sung salainai kok manai tanga ke all that ni basa biang thangnai all that ni basa ba kamai thangnai chini bisingo sung dabu tong korbong ei je korbong chini champanagor janan to a korbong kok sane rok sikrin thaka kamai sathina ko ke sung omodi kana kha baksa ke hingyang ke wansok mani kha baksa hingyang ke chini ko kamai thangnai abon bogene 101 sugine onai advance 100 বছর 150 বছর কাঙ্গনো 1 sugine borone basana boro সেটাল থাকে এক জায়গা ফাইসো পেলে जों दाबो जराबो all जराबो जों वानसुक लायनाय जों देशा खाबारसाके वानसुक लायनाय একটা सेमिनार हो वर्कशॉप हो और जगह खाबारसाके थांतके रिजोल्यूशन नानानि और जरा फाइसो बाय हामबाय तुंगा हा सजन फाइगे बिस्तखै सरागसले सब Tipra hasjo Tipra motha plenary session thaimani yagulo no Bubagra press meet khai to Sakha tai chairman pod Yakar kahne sinango Tipra mothani nahar montamo tamun bagri chairman pod Yakar Bubagra daitto no naya nahar montamo belekan hambai jorane news no dinimo pungkatang jorawo no koglam selain bagai teman bagai ni, je kog nung sungka or kog belai kano tabu
mo jorabo hot cake ni kan katini boro ni thanibo boro belaikan confusion ka je Bubagra ni decision no revinai otar Bubagra ni je koglam samani jagolo je bo Tipra Mothani chairman ni pod theke ba post theke bo nokori thangmani ba bo arani tamonai pod ni yakari thangmani o announcement no tine boro belekano confusion to confusion tonani the kogya Bubagra sai no kog Sakha sungma wan subtai Tipra Mothani je naising theke Bubagra eba dol sungjotna balkheno sung wan suglayo je তিনি সানমুং de nahar mung ka greater problem এবং separate state abo sung mansi mayansak poyonto mo soba to tongai no karon mo soba khlaimani sung jotono saimano je তিনি borone existent e survival haike তিনি ha entire ba whole state se তিনি Tipra rajyoni raja to be shason khlai temene ha kintu sung lamatai kre তিনি borokni socio-economic linguistic survival all round development ni kokon handi তিনি existence বা survival ni kok to tebo nangkuk mani kok ga ar existence survival tongka se all round development usai manai abone kitingi ne sung wan subi na kaham ke wan subi je separate state abo sung sana nangtene abo mayasak তিনি borok sung kubun jati hai kubun bongsho hai sung khorokti sabi tongnani ba sung kesang tongne mo sung charo abo te lama kare gaboni choba to cholini tongo ketau plenary wo kitingine Bubagra Sakha je ang apsoto Tipra Mothani chairman ni থেকে সরি ওই থাংনাই আর পার্টিও নি নকরি থাংনানি কগিয়া পার্টিও ব তংনাই কারণ ব কাইসা নাইও যে এক্সপেরিমেন্টাল বিনি বা বিনি এক্সপেরিয়েন্স ইন্দি সব কিছু ওয়ান সুবিনা দাও ব যে প্লেনারি সেশন সিনি পার্টি কনস্টিটিউশন যেটা তংমানে আবো ব সার্কুলেট থাকে ডিস্ট্রিবিউট থাকে তিনি পাবলিক নি থানি ব মিডিয়া রন বস কামনো খলাকে কারো স্পেশালি আরো মেনশন খাইজাক তং যে কনস্টিটিউশন তাই চেয়ারম্যান পোস্ট নারগলি আবো কাবনি কংকা তিনি সিনিয়র মোস্ট বিগার আঙ্কল বকরকটা ডেডিকেটেড বরক লং টাইমস ব স্ট্রাগল থাকে তিনি বরনে এক্সিস্টেন্স নি বাগি নাই কে বব কাইসা বয়স টংখানা আর Bubagra সেন্স টং যে আং যেহেতু পার্টি নি পার্ট এন্ড পার্সোনাল টং একটা ওয়ারিয়র হিসেবে টং আবার স্পেসিফিক ব ক্লিয়ারলি ন ব মেনশন থাকে যে প্রেস কনফারেন্স ব সাগাবো তাই প্লেনারি সেশন ব সাগাছে আং পার্টি নি ওয়ান অফ দি ওয়ার্কার্স বা ওয়ারিয়র হিসেবে তংনাই গব কতর বেলা এখানে বিনি যে ডিসিশন ও ডিসিশন না নেই আবার বেলা এখানে কুতু সাধারণ বড়নি পক্ষে আবার সম্ভব ইয়া বংবিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না जों ডেফিনেটলি जों সাধুবাদ বা जों বনো সেলুট মারো খাইছে একটা পার্টি ন ব স্নামকা বনো ফাউন্ডার কিন্তু ফাউন্ডার হন্তনো বতে খাইছে বরক ন ব টপ র্যাঙ্গ তনিনাই তিনি বরনি দফানে বাগै যে জবা খাইতুং আবো বনাই কিয়াবা ব সব সময় না পার্টিনি সুদিনব তনাই দুর্দিনব তনাই জরা কাহাম তনাই জরা হাইম তনাই অল মিনি রাউন্ড টাইম 24/7 বচিনি পার্টি ও তনাই দফান হামপেন বাগै মো Tipra Mothani খরচা ব নিনি Bubagra হিসাবে না ব তনাই গাবন বাগै আরো কোনো লোকরা কনফিউজ টাংদি কারণ চিনি লগি তনে যেমন বই এক্সাম্পল বড় কাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নি কোনো বকুসাই থাকা যে রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী বদাও কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট যাবে এখনো দল নি খরচা পায়োনিয়ার ব পট ফাইন্ডার হিসাবে দল নি সব সময়ন जों बिनि थानिन जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिन जों सला परामर्श खायनाय बागै जों मा थांनाय बिजार आंकल प्रेसिडेंट होनपानो ब दलनि कुनो लिडार्स नि एबा ब थाङै डिसिसन नाय मोनगे आन बागै कुनो कनफ्यूज टांगदि Bubagra क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरै आं थांगिया अक नतुइने जों ताय कुनो कनफ्यूजन नि कक रिसा आबनि बागै खाजिने तापुरा बुकुरो नर कनफ्यूज टांगदि कक जों दाबु थांसाके तंनानि जरासे जों उरिदि तंनानि जरासे गबमा बरक मतिने बुखा बायो बुखा अंको आति उंलाय किन्तु जों लुबै मानो दाबो शुधु कांग्रेस नि कक सिमिसन सायाबले गबमा पार्टी बो दंब्ले 12 वर्ष बो दङ काजै
जों सबसे चिनी इम्पोर्टेंट थिंग जोंहा जे आसल कक जोंहा दाबो जों बालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो चिनी माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया दङ आरो जों तेव कामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बर'बाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पाब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी कक जों बुखबाय सावनबान बुखाबाय जों गाहाम के थानसानि मारियो तंगैने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगि चेष्टा माननाय आरो पार्टी गताल को चिनी दल चिनी मथा जे बुबुग्रानि लीडरशिप बुबुग्रानि नेतृत्व बिनि दुलंबाय जे सामुहुं दाव खाय दङ जराव जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खालायगा 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै ब इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बर'नि ब अ जागाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुगा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीपी बान हिंदी अ जागाव आईएनपीटी हिंदी अ जागा टिप्रा हिंदी टीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং দুই বেকে কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনাই টিপ্রাহা প্রগ্রেসিভ এজনে আলাইন থানসানি মারিন রমিনাই তুইনাই ন থাংনাই এডিসি ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন বতালাইছে ইলেকশন যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট বা এডিসি नि কাছে ইনস্টিটিউশন वो इम्पोर्टेंट कैसे इलेक्शन इलेक्शन फाइनाय जनगण चिनी पाब्लिक रक चिनी बर रक खा फुरजागिनाय बुबुग्रा न पुतु खालायनाय थानसा न पुतु खालायनाय जतन बुट रिलेनो एडिसिओ पावर ऑफ फैलेजो गाबन यागुलो दाबो 2 years कंप्लीटिंग थामन यागुलो ताकेसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन माखाजे जनरल इलेक्शन टू त्रिपुरा लेजिस्लेटिव अर्थात स्टेटनि इलेक्शन आ जागा बाहायनो जों पावर थांबाय एफनो बर रक मैंडेटेड रखा जे 13 एमएलए ताबो सिटिंग एमएलए विधानसभा दङ जों अ जागानो जों साइबानो प्राउडलि जों साइबानो बुबुग्रानि साइट मुंबाय बुबुग्रानि टिटु मुंबाय चिनी त्रिपुरा मथा ताबो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ त्रिपुरा कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल दङ कांग्रेस दल नोंनि माले आरो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी सीपीएम 25 years आबोन आगे 10 years 35 years रूल खायगा सीपीएम बिनी आरो ऑपोजिशन नि टेबल आसुफानबो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन हिमालय जे रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन जे पब्लिक मैंडेट इसे दिक থেকে বুবুগ্রানি সাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুইনাই বড়নি বুখানো পুইতুসারি হইনাই এই টিপ্রাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রানি তিগুলমুনি কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই ताबो जों जरा अनेक लिडारशिप तनेर जों टेबो अ दल न टेबो स्ट्रेंथ देन खायनानि अ पार्टी न टेबो डिसिप्लिन खायनानि आबो जों जरा ऑल वारियर्स रो जों मावान सोबताय डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन सिन बिसिं अंडरस्टैंडिंग सिन बिसिं टेबो पॉलिटिक्स जों टेबो मैच्योर आबो जों निजिना तो मा खायनाय निजिमा सोलोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि ककनो वानसुबिनाय जों जतन बुखाव जे वानसुकनि थानसाना वानसुक माने आबनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याप्रि मा सेलायजाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसाव त्रिपुरा मथाते बुबाग्रानो नासिक अंकाय बेलेन वानमो सिंसबन सामं त्रिपुरा मथा सनामान यागुलो एसेम्बली बाहायनो कन्टेस्ट बा ब साकनि पार्टी फानो बारो सिट्रनालिया ताबो खंगांकाय चेयरमैन पद बाहायनो याकारै साधारण पाब्लिक हाइटिंग थांसो बा पाब्लिक ची दरकार बा पॉलिटिक अरो बनि फोरोंमुंरो बमहाय मा थांदों ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामानि तंगे दला थायै पाबन बायदि ताप थाय आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागल बिना डिसिजन जों जतन सैल्यूट मारथाय खूब बखा कुवार बखा कटर स्टैंडर्ड जे बखाव जे सुलि जे बुखाबाय जे दल हामजागि तिदुलि दङ बट बिनि थानि कोनो इम्पोर्टेंट या आबन जों मा जों दे बिनि थानिगो आबन बागै सोलोंथाय थाङो बिनि थानिगो ब एडिसिओ इलेक्शन बो कम्पिट खालायने एडिसिओ मेंबर का किंतु चीफ एक्जिक्यूटिव मेंबर तो बनो दंना दङ बउनिया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा बुसानि बिसिङनो ब
ফ্রকসানো বজায় তরিরু কারণ ফ্রকসান তো ফ্রকসামা নাই কিন্তু বড় রোগ তো তাও নাই নেকা ইন্ডিয়ানি পলিটিক্স পাহান্দি ওয়ার্ল্ডনি পলিটিক্স পাহান্দি অপুষ্নি বাগিসে একমাত্র খাঁচিলাই তোলে পজিশনই বাগিনি অনেক বড় রোগ গান বাকি মতই যে বড় মনের বড় রোগ লিডারশিপ তনা নাই आंनु खाओ जागो इंडिया पॉलिटिक्स फ्रक्सा दाबो হয়তো চিন্তাই তোমাদের সোনিয়া গান্ধী 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট পাইয়া বাহিনী ফ্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় কিনি এলাইড পার্টনার বড় সামানে পরে বব আবন্ন অ্যাকসেপ্ট খাইলিয়া তানবে ইনকে বিনি খাও বলতো যে আ জাগাও অনেক কঠোর স্যাক্রিফাইস খাইবেন কারণ ওই বুবুগ্রানি মন ডিসিশন আবো খুবই কঠোর ডিসিশন বুখা কঠোর বুখা কুয়ার বুখা কাহাম উনখান কেন অমহাই একটা স্যাক্রিফাইস ক্লাইমানো গাবনো বাগিনো গ্লেরিং স্টেন্স বুবুগ্রা তিনি ত্রিপুরানি পলিটিক্যাল চ্যাপ্টার যিনি উনিদিনি একটা খরাঙ্গ থানসানি খরাঙ্গ মথানি তিমুঙ্গ বুমুঙ্গ কিন্তু বুবুগ্রা কাইসা গ্লেরিং এক্সাম্পল সেট লাগে যে বপুসু kuar buka kufur buka kotor abono sungtani borono bogase punuku sir yang te khakra phajingo sunna thangang kai Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar Tripura ne khari thangsne le tabang ma lokorokno comment khayo kok salalayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tujulu tongmalia kok khanaya discipline kre kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne tabang ma lokorok saitong mane oroni ni phirok monta motong obo tau sini party o ang 100 ba 0 Liang Simon Yaze, Chinimishingo differences Gridal. Kinto Abu Bubagra Taitu, Bubagra Naimungo in my hint. Chinimishingo small differences, Tongimano, Avona Jiu to Nanbagis in Masako. Gatamona Africa solid 100 division 100% Chinimishingo, Tansani, the split, Tansani the Chini the Mukang, but Chini Naimung Chimbi Chini Mukang, but Samungo, Punubi Mahanke. Africa sini abo 100 mission 100 unai abo chungma sa tu so that individual leadership ro all rank and file grassroots thepega top bottom dora abo awake want to winai sin bishingo the mutual understanding sin bishingo cohesive relationship sin bishingo political understanding ebong action ada go chung unitarily chung samu khaneni dabo omo belekana high time abo dorkar abo na maintain ma khane or maintain Kanini Sining Chinese abo tau Chiniago Sabo. Come maintain the Declayanke, Tansa Kamai Kanaka. The Tansa Kamanani Bagi, Samu Klagangeto, Bubugra, Kale Mohabugrafan Faji, as Hansan to go Muko, Tamanai, Naragi Mayabli. Tansa Kanini Ketning are Jotono Lukuro, Bukakasabeke, once to be much. Bubagra oro ta kaisa last paisa Bubagra ta kaisa saman to Bubagra Gonga Nogor hundi kila bagman de jeta thayapan Tiprason problem no solve khane nijra khaidi ang hunggang ka Tiprason mo thangan baganya diliwo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingak sarna sini bishingo Bubagra jan naimani mote bo abono অনভাবে রং বেখা খেলাকে চাই ও দুইটা বেখা কাছে রং বেখা খেলাকে বতান বাকি গঙ্গানার কথা গিয়া বতানের বাকি কাঞ্চনপুর কথা গিয়া নাই তাঙ্গে অনবরং চিনি বকা তাঙ্গে আরো থাঙ্গে আফ্রিকা সাক্ষাৎ বিনি বাকি নেগেটিভ जों आ जागा हाबाके वानसुकी कक सामानिया आबो मा बुझि थाय कारण बिनि बिसिङाव जारा बिनि रंगन फाइलिंग लगे जारा वारियर्स बरकनि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरक दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी और टॉक शो खलाय दं बा जों और इंटरव्यू नाय दं किन्तु सिं बुखा के सारा टिपुरन गुरि तनि मान बुखा गौरा तुतु दिनो किन्तु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो मरा खेला बदुला बाहायनो हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबल खेला हंदी 11 साइजनि प्लेयर नखरा नांगौ फुटबल हे देबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा टिपुरन एक सेकेंड बो जेखाने दिल्ली तंगदै बुखाके सारा टिपुर गुरि तंगखौनो मायाबले फिजिकली प्रेक्टिकली मानिया गा टीम स्पिड आपके मा तंनाय गंगा नगर तंनाय गंगा नगर बागे वर्क मा थेनाय साब्रुम तंनाय साब्रुम बागे वर्क मा थेनाय आसुबि तातुम बाबलिंग बागे सर्विस खाय
पाब्लिक नि बगे सार्विस खाने बगे जों पलिटिक्स खालायो जों खानसां लायो पाब्लिक नो सम्पूर्ण भावे गानाव दङ पाब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रब्लेम्स दङ बननो पाब्लिक थायो थांगिनाय खोनादि मालायदि रिजल्ट थायदि समस्या समाधान थायदि आबनो सांग थांतिनि बो अफ थाका आनबो नरनि सामु नरक थायदि ओ जगा बतो अफ साबनो बनो सुनु नुकाबा बो सुदु दिल्ली तंगे कक साबो सुदु शिलंग तंगे कक साबो नुकाबा बतो टाइम टू टाइम फाइन सारा तिब्राबो गुरिबले साबरुमो थांगले बो गंडा सरबो थांगले बो कांचनपुरबो थांगले निनि खादा सरबो थांगले थाल सरबो थांगले दाम सरबो थांगले बु जागा सिनि बुबुग्रा फांया तंखबा थांगो किंतु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनी जे रिजल्ट सामगो असाइनमेंट जे मानि तंगनि ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतन समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जारा रिप्रेजेंटेटिव रो तेओ पब्लिक रिलेशन नो kaham ke kena rakna bagine tebo samukhanan bagine ok sana thangtini bo ok no belen nisha dama sama sir tiprasaro rangkring tongman zorawo taibo rangkri haine sungma tongo tawo 2023-24 ni budget session no sunai jankai a jagawo 27000 crore mane all Tripura ni je budget arun bisingo additional jaka 672 crore angka usuk bai bhaikya tiprasaro asu developing ya kelukjak tongon bisingo tai budget kongkhai rijak mani o jagawo nini bomahai ma tongjaka ba nini khorokno mo emle ni thaimani obo election industry state government sanani lama kabangma tongo khari thangi kok sanama lama tongo kintu सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि कक जे साबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनि जी कक साबनि बिनि ऑल बिनि सपोर्टर बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगी 12 वर्ष थांगी कक साबले से कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य ने आने से काने थांगी साबले सबका साथ सबका विकास ने ताउ बरकनि डबल इंजिन सरकार बरो सोलिंग दंगो फर्स्ट 10 year रुपया क्या होता 5 years दाउ 6 year almost complete ना दिगे थांग दंगो 10 years निबागी गवर्नमेंट आफ्टर 2 terms निबागी बरो त्रिपुरा दंगो at the same निनी सेंट्रल दंगो उनके এই অবস্থা বাত হইনাই তাও নরন সালাদা যে ক सबका विकास नि क मेंटेन रख लगे ब्रो केडीसी का इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन 6 schedule under the provision number 244 C उनके नंदाउ नाइदी एडीसी 6 schedule अंदर दाव जे पारबियो तंगइनाय जेटा सामुखाने बगिनाय একটা इलेक्टेड जनप्रतिनिधि दङ से जागावो तान बगि आसो रांपुचा कम सेंक्शन बा निंता मने बाजेट नारगनि कक दङ उनका जों कंपैरिजन टू और म्युनिसिपल दङ उनके अ जागावो एएमसी दङ विभिन्न जागावो पंचायत दङ आ जागा तुलना खलके एडीसी ओ दमडी सिनी बरो 31% पपुलेशन दाव सिनी त्रिपुरा एर मध्य सिंहबाग ना एडीसी नि बिसिंग दङ एडीसी नि फादर तनाय सिनी बरो कुसु दङ से जागावो त्रिपुरा स्थानी उन्नयन बागिनाय एडीसी नो फ्री हैंड रेखां के डेवलपमेंट बागिनाय सिंहनि मा खमो यस बीजेपी सरकार अर्थात नरेंद्र दामोदर दास मोदीनि नेतृत्वे जे एनडीए गवर्नमेंट दङ बरो कुबिनो सबका विकास न मेंटेन खायो हाँ एडीसी नो गोबां रां रुहुका डेवलपमेंट खानेन बागिनाय बरनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट नो बरो सामु खानेन बागिनाय बनि एक्टियर दङ बरनि ताम होनाय पावर दङ किंतु हाई इनकम एडीसी जेहेतु और इम्पोर्टेंट कासिम सिचुएशन सिनी त्रिपुरा सनी हांग्रायन बागै से इंडिया नि प्रोविजन ताम होनाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खायनाय अ प्रोविजन तु अ आउट तु जे त्रिपुरा सनी डेवलपमेंट खानेन बागिनो ऑल 6 schedule नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 149th अमेंडमेंट टू 1984 अ बिल पास खायनाय सिनी त्रिपुरा जो 6 schedule के तामनि बागिनाय अ एडिशन फाइनेंशियली सपरेशन खायनाय बा बंधना खायनाय तांगी डिप्राइवेशन खायनाय तांगी फंड ब्लॉकेट खायनाय गावरो इल इंटेंशन दङ सबका विकास बर मेंटेन खाया बर सुदु पॉलिटिकल और जगह टर्च टाइरेनी खाय
বড় পলিটিক্যালি ভাবে বড় মাস্টার টেরোরিস্ট খায় বড় ফান্ড ফ্লু খায়নি বাকি ফান্ড রোহানি ফান্ড রিলিজ খায়নি আরো ইল ইন্টেনশন যে বড় এক ন্যায়তন্ত্র নাই বড় সাকসে নাই পলিটিক্স অনন্য জনপ্রতিনিধি যে ম্যান্ডেট পাবলিক ম্যান্ডেট বড় এক হিন্দুব বড় রেসপেক্ট দিয়া আপনো প্রমাণ খাইবে তাকলেনি বাজেট যে এডিশন বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কম Abon bagi to direct fund ro kok asa hai kabar girata tir parun ro kok asa yes abono long time no himanocen অনেক বছর কা দা 40 years almost এডিসি মানমানি গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট নো ত্রিপুরা যে সুনুখা কিন্তু যত গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণ মতি ফান্ড ব্লক খাইমানি সুনুখা আবনি বাগিনো তিনি সিডিল নি এরিয়া নো আবা গবাংমা তং এলাকা দা সিডিল খবজে চিনি বড় আবনি তুই ত্রিপুরা মথা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবনি সেকাং সুনুকা আইপি দিনবো এডিসি আমদনে তিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মা খাইনাই অর্থাৎ ইন্ডিয়ান আর্টিকেল 2 and 3 no তুবিনে একটা সেপারেট স্টেট মা খানে বা স্টেট হুড মা খানে অখরাং তান বই খাইনা নাংবা जों ছাইমাঙ্গাতে जों হাকে তমঙ্গাতাই বাচিগলা গাছিনে অবংশ অবার কি হালা 19টা জনজাতি গোষ্ঠী অবতাই जों কারো বখরক পিছাই তংমাংলা তিনি জেনারেশন আফটার জেনারেশন বুসকাংনি সালো তেবো প্রবলেম নাইনি নাই ওয়ান সুবিনো जों খরাং মা তিসাকা স্টেট হুড দরকার স্টেট হুড ছাড়াতাই তিনি নামাদাই করেছেন আবন বাগিনো কেসারতে কেসে কক সাপিরু যে ডাইরেক্ট ফান্ড নি কক মাসাকা যেটা নং মেনশন খাইমিনি ডাইরেক্ট ফান্ড রেখাং থাকে ও জায়গাও ডাইরেক্ট রাং থাকে কেন্দ্রনে সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কিম रो অনডেড কি जों ত্রিপুরাসানি সোশিও ইকোনমিক্স ল্যাঙ্গুয়েজ টি এডুকেশন ন जों যেসা আবলিবন খাইমিনি ডেভেলপমেন্ট খাইমানে আর কব দङ আবই সিনিয়া আন বই जों আবনো খিবিসে দাউকে जों মাসান কাজে স্টেট হুড ডিমান্ড সেপারেট सर और जागा नता कैसे कok आते फेबी क्या एसएम बोलिवो नो एनसीसी मन या गुलो ताबोक मिनिस्टर खरकसो सोनो सुगला सरन वाति एसएम बोलन खुद छाका सीपीआईएम नो जलिमा बाय ब्रोने केबेंगुं बायसे आईपीएफ तिरो त्रिपुरालेन मा सानानै खुद पवित्र वो छाका एसएम बोलिवो आंखाना गाबले नुका आबन या गुलो Tipra mothani phasing bahaina kisa boro ro daudong tongo Tipra mothaka ki BJP no kirma baida greater prevalence automatically question ate thake o jagoni phiro mungta motong sir of ব্যাপারও ani phiro obono walaini kun দরকার করি কারণ চলার পথে সেপারেট স্টেট নিবাগি বড় স্ট্রাগল থাকে আইপিএফটি সেপারেট স্টেট 2009 এ তিনি বড় খরাং দিছাও অনেক বড় কাবরু কাবাংকু বড় সেপারেট স্টেট ন তাতে গিয়া কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরণি 25 বছর সরকার কিন্তু শরীর কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড মায়াক ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি সে রো রিমানো হাইতে রিউয়া রিমানো যাহা টাউন বাইকে এট প্রেজেন্ট বরংকা গভর্নমেন্ট তো উপর স্ট্র্যাটেজিক্যালি বড় ওয়ানসকে যে বিজেপি যেহেতু 12 বছর সরকার দङ কারণ চিনি সেপারেট স্টেট তো বাংলাদেশ পাকিস্তান চায়না আমেরিকা কেবো রিমাইয়া পুরো 12 বছর সরকার যে তংনায় পাওয়ারফুল পার্টি বনো রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা যারা অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন সাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকারও থাকা আঙ্কে পিছাই মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন বখাবির সঙ্গে কামানি তখন গাবর তিনি এনসি দেবনা মেবর কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন র ফুলফিলিং একো আবং কাসিনি দাবো এংগ্রি স্টাইল সিনি বখাবি সিংহ তামনে জলিমানি বা সিন বখাবি সিংহ হার্ড মানি আবো দাবু সিং যত ত্রিপুরা সারো বখাবি সিংহ হার্ড এন্ড তামনি বগি তাবু জরারিয়া তে নিশ্চয় তাবু জরাবো আইপিএফটি র 9টা বাস কা থাংলিও 8টা বাস কা ইজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো কোন দল যে পোলারাইজেশন নঙ্গিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরাইজব আবো ন কিতিমিনো বড় রক্ষা পাই নাই তিনি ত্রিপুরা মতান্তি উঠা বড় রক তিরু গ্রাজুয়ালি আবো নিজে সাপোর্ট আরো অনেদিকে ও টার্নকা বুবগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতাও কারণ ওই চিন খরাংডা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রক্সাজি উইদাউট মিনিস্টার কা যে শুক্লা চরণ ওয়াটিয়া দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব প্রক্সা Proxano elected nga Proxan minister maka jehetu boro
পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে সানা থাকা যে মিন খাইকাব কখনো আনি বুঝি মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কক খানাকে তাতে কম মাফিও কিন্তু কক তো গুরুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল খাইবে ও ত্রিপুরা ও রুল খাইমানি সময় সিপিএম এই সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ টলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খাইকে যেভাবে স্কোপ মাংখা যেভাবে চান্স মাংখা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা রাজ্য ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার কমনি জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 3.0 কামকে মানি আছেন স্কুল কাম করি এই যে কখনো ওয়ান সুবিন যত ত্রিপুরা সার ওয়ান সকা কখনো মিন খাই থাকতেনি বলিব এসএমবিলিও সাখানা যে সিপিএম সরকার নরো নাংখা সিপিএম নরিনে থেকে সরকার তো খাঙ্গে থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড সবকা বিকাশ দাওল ইঞ্জিনি সরকার কিন্তু সুলতাম এক্সপিরিয়েন্স না তারপর 6 বছর ও স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় থানাই সিপিএম সরকার নেই সাই কাহাম খুরুমাইয়াকো বুবিক কাহাম বনুমাইয়াকো সিপিএম যেটা খাইকা আবশ্যক কিন্তু খাইমাইয়াকো সানা থাঙ্গাকে তাবুনি ম বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব এনালাইজ খাইকানকে কিন্তু ও জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার আইপিএফ টিনিব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি थांना निबागिने खरंथि सै दङ 2009 नि सिनि आ जागाव तंगिने बदाव काहमके रूल मानानाय जाते करे सिनि त्रिपुरा सारनि चाकरि बाकरि मा नङ 1000 जब 1000 बैकलॉग वैकेंसी एस्टिन स्पेशल रिक्रूटमेंट नि कॉप किसा नङ सिनि त्रिपुरा सानि चाकरि नि बागि कमा एजुकेटेड बरक दाव अनएम्प्लॉय विभिन्न सेक्टर विभिन्न डिपार्टमेंट all jaga batane bodabo strongly khorang tisa nangnai je BJP ni alai partai hisabe boro dui doliyo jut sarkar jabu choli dong ga jaga bo ekta cabinet to tumna nangnai je sini chakri bakri nangnai tai edisio te kabang fund proof sai ding ni khorang tisa nangnai aboro bini satai keno bo abo saya ngangke hoito bo fund chu gyang to saisung ni ne nge bo jaga bo kubun birodiro ni fund nana nangnai internally আবানি অ্যাপ্রুভস যাতে করে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসার মার্ক খাইনাই যে বিজেপি আইপিএফটি লেড গভর্নমেন্ট বাহিন চিনি ত্রিপুরা সরনি যত হামপ্রাইনি বাগিনাই যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংটি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংটি বান হন্তু ত্রিপুরা সরন ডেভেলপ খাইনাই গাউন বাগিন যে কমগা যে খরাং দে ব সিপিও ননা বাগিছে ব কিছু আবো সিনিয়া আবো কক বিসিং কক মা সাকানাবো কিন্তু উদ্দেশ্যঙ্কা separate state bor khorang tisaya apni hindu jakwa khorang tisai tona phatarabo tobe tebe effectively ma khainai ani kongkha je IPFT bo separate state sano Tipra motha bo separate state sano kaje sini bising understanding ma tonai Tipra sani cost tin bagai kintu difference way to thangi nai kong sakan ke abo ke unfortunate ngai tabu jora kongko kok banglai tam dongma bidan so ko balen kunu kokri phatarabo ko balen kokri sini bisingo जोंतेबो बसकां साला वान सुगिनाय गोबां साला नायसिगिनाय डिप्रेसननि थांनानैबो जेदों पार्टी खाय हुंगे पार्टी संसलाय हुंगे एर बिसिंगो बुबुग्रानि साइतु मुंगो थानसानि मारियो दाबो जोंजता थानसानि मान हुंगे अजगन बुबुग्राबो गबोइन दंले आइपिएफ किसो फाइजिदि तेबो सिनि आंदोलन আছে मुभमेन्ट एजुकेशन तेबो स्ट्रंग मा खालायनाय दिल्ली सरकार ते प्रेसार मा खालायनाय खालायनाय सिनि मानदाय सकेनो जों एचिभमेन्ट नखायनाय बा मानानि बागिनाय जों बालके सामुखायनाय बालके फाइट खायनाय अ जागाजों जों बखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सुनन दरकार सामुखायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकल ने सुकिले दंखा साइमालिया Tipra Mothani फाइटिंग नो या सोरजा गोबांमा बुरु जाति रक Tipra Motharok no केबेङै दङै प्रमोट बीजेपी नि एमएलए खरांथि सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्ट नि कक बा ब्रनि बाथा बायथाय परनानि गभर्नमेन्ट नि सिक्रिटि नानान बागे एसेम्बली खरांथि सायतोंमोन यागुलो ताबो बुरु जाति रक Tipra Mothan फाइटिंग या सोरजा अपोजिशन ब्रक no केबेङै अबका कि samo 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न स्थानी में या तब ब्रो ने हाई कॉक आते पीछे और समरी अब very unfortunate
sini bisingo sing different ni thangke belai cheno sini khatam sing Debbarma phan sing kolai huntung sing riang huntung ba bru jomatia huntung murasing huntung rupini huntung kolai huntung noatia huntung Tipra senior huntung sing jotono kok borono kok sini kanmung sumung একদম কিছু ডাইলেক্ট বা টাইটেল অনুসারে কিছু ডিফারেন্সেস দं जेबोरै बरक आबो कान बरक आबो जों केबो दिनाय खायमोन जा गताव सिनि ब्रो रियां नेरो सिनि रियां बिसंग सिनि ब्रो बारो कि हाला 19टा जनजाति बिसंग बरक खबस बरने ककथाय बरने प्रोनाउंसिएशन मतो सिनि Debbarma रक बहायना आं दाबो Debbarma जों कमलपुर बाय सिनि सदरनि कक फेलेबलि खयनि किता कक फेलेबलि ओके रियां नि बिसंग ब्रु सिने बिसंग बहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसंग boni de dialect কিছু differences जों नुगो এবং जों साइमन ओंका अ जागो कि जों होनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथ नि ब्रु बाय नॉर्थ नि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नांजनाय बा कक आलागा खायजन होनांजनाय बा जों Debbarma रक होनजनाय जे कमलपुरनि dialect आलागा सदन आलागा नरक बाय जों आलागा नि जों होनजनाय अ small इशू तैनाय जों दिनि हा dialect difference by जों कक आलागा के जों सालायजनाय बा जों सालायजनाय दाबो Debbarma नो किथिंगिनाय जों होनजनाय Debbarma कक सिमि कक बरकनि जों साजनाय आबो तो साया राइटिं याबो सिनि जों टोटल मिलि उइसे जों कक बरक जों मा तंनाय जार डायलेक्ट जार रीजन तंगो नॉर्थ नि नॉर्थ तंग आबो न जों आबो न शेप खानेन बगनाय आबो न प्रिजर्व खानेन बगनाय आबो न नाइथोके तनन बगे आबो आर कल्चर मा खानाय आ प्रेक्टिस मा खानाय आबो डिमोलाइज ता खाय कलेनि कखनो कलेन मा तननाय किन्तु ओवरऑल जों unification जों मांनाय यूनिफॉर्म मांनाय अमो Tiprasani कगो जत मिलिनो जों मा तंनाय अ बिसिनो जों जतनो कक बरक सानायनि जों मा बसिनाय कले रखि हिनजनाय कले कक रि हिनजनाय जमतेया कक सिनि कक बरक हिनजनाय जों जतनो दाबुक जेता जे सेंस दिनाय सिनि बरम गोनां प्रमोद Debbarma कक तिसगाबा कबंगा बरक सेंटिमेंट का आबो न जों रेसपेक्ट होया सेंटिमेंट आबो ने अगेंस्ट आं थानानि कगे किन्तु जों कक मा सारि बिनाय जेगो तो रिजल्ट निया गसिनि सिंगो किसु कक आसे क्या इंटेलेक्चुअल मा सुनाय जरा भाषाविद जरा लैंग्वेज एंड समझ लिटरेचर न तिनाय एक्सरसाइज खानाय चर्चा खानाय बरन थाने आं अनुरोध दंनाय सिनि सिंगो फाइदि कायसा काउंसिल मा खानाय डेभलपमेंट बगिनाय कक न कक थांता खानाय बासन न जन वानजै बसं अर्थात बांला आजादी रिलीजियन पॉइंट बरला आलागा दं बरबो कायसा मुस्लिम दं कायसा हिंदू दं बर संका बनि बिसिङाव बा ख्रिस्टान नाय दं बुद्धिस्ट नायबो दं बांला कक थानाय बिसिङाव बांला जातिनि बिसिङाव आबो अंक तामनाय निनि भाषा तामनाय निनि रिलीजियन থেকে कन्वर्टिंग थांमानि जन हाइबन बनि भाषा तो अनेकटा प्रॉब्लेम तंगनि बनिबो सिलाइटा बायनि नखालिनि मिलिबा बहुत किछु समस्या दं কিন্তু তারপরে বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বরক তো একমত হইনাই বনি লিটারেচার বরক লেখালেখি জগত সিন জগত কক সাথেনি বরক গাবো আবন ইউজ খাইতো কিন্তু মো সেই ভাবে না जों একটা ইউনিফর্ম ফাইনান্স नि बिसिङ তিনি রিয়াং Debbarma जमयतिया निनि जे কক বরক সানাनै रुपिनि कलय नवाटिया त्रिपुरा अ मुरासिं अ मिलुइसिं आचा आतुकुइ अ बेबरो একটা लामा रामलाइने जों कक बाक्सा कक थानजों मांगलायथाय अबं का दाउ टाइम समय सुनो अ कक साइतो तीन बरं गोनां एमएलए प्रमोद रियांनो आं सन्मान बिनि सेन्टिमेन्ट बसाइजोंनि सेन्टिमेन्ट या अनेक बरक दङ बुद्धिजीबीनि बिसिङाव बहा जायगा दंमोन फाइदि अल इंटेलेक्चुअल ग्रुप अफ देशा वान्स अफ रिव्यू खाय रिउपेन खाय वान्स अफ माने रिउपेन खाय बाइके जों कायसा जायगा थां माने वान्स अफ मा कायसा थां माने सिनि अ Tiprasa हाइन्स जों बार्थ एक्सटेंशन कमाय थानो सनाय दंहा हा दिनि नों बोरै आंनि ननि कक बाय सिनि कक मिलिया सिनि Debbarma रगलेनि जों Debbarma नि आलादा खायगंगे कलेरो बोसिनि दफानि बरक या बो जमदे बोसिनि दफानि बरक या नि जों सालायनाय कक बानाय थांगांगे अ जातनि भाषा बियां थांनाय अ जातनि भाषा बा कमाय थानाय सिनि बिसिङाव संदाउ दं करबं এই যে করবং सिनि चम्पनगर जानान दङ आ करबं कक सानेर सिकरिं थाका कमाय साथना कक
Because ngomong itu kan kah baksa ke hingga angke, wansuk mana kah baksa hingga angke, kini kok kemaitan. Aman begini 101 wansuk ini onai advance 100 botol 150 botol sekarang mana wansuk ini baru nih baksa na baru settle saja. Ek jaga 500 pe lekya. Kesing tahu jorawo all jorawo sung wansuk lain है, sung desa kah baksa ke wansuk lain है. একটা seminar हो, workshop हो, और जगह kah baksa में थान तक resolution ना नहीं और जोरा 500 पे. हम भाई तुमका हाँ thousand pakai bisa kan छोरा को चले सब त्रिपुरा हास्टियो टिप्रा मोथा plenary session खाइमन या गुलो न बुबाग्रा press meet खाइ तो साखा जाय chairman port Yakar कहने Sinango Tipra Mothani Nahar Montamo Tamon Bagri chairman for Yakar Bubagra director Naya Nahar Montamo Belakan hambai jora news no ini mo pungkatang jorawo nang koglam selain bagai kemana bagai ne je kog nang sungka o kog belakan no tabu mo jorawo hot cake nang katini baro ne khanibo baro belakan confusion ka je bubugrani decision no ruginai otar bubugrani je koglam samani ya golo je bo Tipra Mothani chairman ni port থেকে বা পোস্ট থেকে ব নকরি থাংমানি বা ব আরনি তামনাই port ni yakari থাংমানি ও announcement no tine borro election confusion ta confusion tangani che kogya bubugra sai no kok saka sungma wan suktai Tipra Mothani der naising থেকে bubugra eba dol sungjotna palkheno sung wansuk layo je sini sanmung de nahar mungka greater problem এবং separate state obo sung mansak poyonto mo soba to tongai no karon mo choba khaimani sung jotono saimono je sini borone existent e survival aika sini ha entire ba whole state se sini Tripura rajyoni raja to be শাসন চাই তেমনি ha কিন্তু sung lamatai kre sini borokni socio-economic linguistic survival all round development ni kokon hundi tini existence ba survival ni kok to tebo nangkuk mani kok ga are existent survival tongha se all round development usai banai abone kitingi ne sung wan subi na kaham ke wan subi je separate state abo sung sana nangtene abo mayasa tini borok sung kubun jati hai kubun bongsho hai sung khorokti sabi tongna ni ba sung kethang tone mo sung charo abo te lama kare gaboni choba to cholini tomo ketau plenary work dingine bubugra thaka je ang apto Tipra Mothani chairman ni থেকে সরি ওই থাংনাই আর পার্টিও নি নকরি থাংনানি কগিয়া পার্টিও ব দংনাই কারণ ব কাইসা নাইও যে এক্সপেরিমেন্টাল বিনি বা বিনি এক্সপেরিয়েন্স ইনদি সব কিছু ওয়ান সুবিন দাও ব যে plenary session no sini party in constitution jada tamoni abo bo circulate like distribute like sini public ni thani bo media on bus kamono like karo especially aro mention khajak tomo je constitution tai chairman post naragli abo kaboni kong ka sini senior most bigger uncle bo krokcha dedicated boro long times bo struggle like sini borone existence ni bagine ke bo kasha বয়স টংফান আর বুবুগ্রা সেন্স টমো যে আং যেহেতু পার্টি পার্ট এন্ড পার্সোনাল টমো একটা ওয়ারিয়র হিসেবে টমো আবার স্পেসিফিক ব ক্লিয়ারলি ন ব মেনশন থাকে যে প্রেস কনফারেন্স ও সাগাবো তাই প্লেনারি সেশন ও সাগাতে আং পার্টি নি ওয়ান অফ দি ওয়ার্কার্স বা ওয়ারিয়র হিসেবে টমনাই গব কত বেলা এখানে বিনি যে ডিসিশন ও ডিসিশন না নেই আবার বেলা এখানে কুতু সাধারণ বড় নেই পক্ষে আবার সম্ভব ইয়া বঙ্গিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না जों डेफिनेटली जों সাধুবাদ বা जों বনো সেলুট মারো খাইছে একটা পার্টি ন ব নামকা বনো ফাউন্ডার কিন্তু ফাউন্ডার হনকনো বতে খাইছে বরক ন ব টপ র্যাঙ্গ তনিনাই সিনি বরনি দফনে বাগৈ যে সবা খাইতুন আবো বনাই সিয়াবা ব সব সময় পার্টিনি সুদিনও তনাই দুর্দিনও তনাই জরা কাহামো তনাই জরা হাইমো তনাই all or meaning around time 24/7
botini party o tongnai dokon hampen bagi mo Tipra Mothani kropsa bo nini Bubagra hisabe no bo tongnai gabon bagi oro kuno lukuro confuse tangdi কারণ চিনি লগি তনে যেমন বই এক্সাম্পল করে কাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নি কোনো বকুসাই থাকা যে রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী বদাও কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট যাবে এখনো দল নি প্রক্সা পায়োনি আর পট ফাইন্ডার হিসাবে দল নি সব সময়ন जों बिनि थानिन जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिन जों सला परामर्श खायनाय बगे जों मा थांनाय बिजोर आंकल प्रेसिडेंट होनपानो ब दलनि कुनो लिडार्स नि एबा ब थांगि डिसिजन नाय मानगे आन बगे कुनो कनफ्यूजन दि Bubagra क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरे आं थांगिया अक नतुइने जों ताय कुनो कनफ्यूजन नि कप करिसा aboni bagi khazini tapura bukoro nor confused tangdi kogka जों दाबो थांसाके तंनानै जरासे जों उनिदि तंनानै जरासे abonga borok मतिनै बुखाबायो बुखांको आति उंलाय किन्तु जों नुबि मानो दाबो शुधु कांग्रेस नि कक सिमि जों सायाबले गोबां पार्टी बो दंब्ले 12 वर्ष बो दङ काजै जों सबसे चिनि इम्पोर्टेन्ट थिंग खाजे आसल कक दाबो जों पालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न যে এরিয়া চিনি মাথা স্পেসিফিক কতগুলো এরিয়া দङ आरो जोंथे कामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बरबाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पाब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटीनि कक जों बुखबाय सावनबन बुखाबाय जों गाहामके थानसानि मारियो दङने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगि चेष्टा माननाय आरो पार्टी गताल कुसिनि दल चिनि मथा जे बुबुगारनि लिडारशिप बुबुगारनि नेतृत्व बिनेत्रि दुमंबाय जे सामुहुं दाबु खाय दङ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खालाया 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै ब इनिशिएटिभ नाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बरनि ब अ जागाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीटी बन हिंदी और जगह वो आईएनपीटी हिंदी और जगह टिप्रा हिंदी डीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং দুই ব্যাখ্যা কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনে টিপ্রা প্রগ্রেসিভ এজনে আলেন আ থানসানি মারিন রমিনাই তুইনাই ন थांनाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन बतालायसे इलेक्शन जेहेतु एडीसी डेवलपमेंट बा एडीसी नि गासै सिचुएशन वो इम्पोर्टेंट गासै इलेक्शन इलेक्शन फाइनाय जनगण चिनि पाब्लिक रक चिनि बर रक खा फुरजागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट रुलैनो एडीसी पावर अफ फाइलेजो गाबोन यागुलो दाबो 2 years कंप्लीटिंग थामन यागुलो ताकेसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन माखाजे जनरल इलेक्शन टू TRIPURA लेजिस्लेटिव अर्थात स्टेट इलेक्शन आ जगह बाहायनो जों पावर थांबाय एफनो बर मैंडेटेड रखा जे 13 MLA ताबो सिटिंग MLA विधानसभा दङ जों अ जगानो जों साइबानो प्राउडली जों साइबानो बुबुग्रानि साइट मुंबाय बुबुग्रानि टिपु मुंबाय चिनि टिप्रा मथा ताबो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ TRIPURA कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल दङ कांग्रेस दल जोंनि मालियाव लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी CPM 25 years आबो आगे 10 years 35 years रूल खायगा CPM बिनि और ऑपोजिशन नि टेबल आसुफानो बो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी जोंनि मालिया जे रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन नि जे पब्लिक मैंडेट সেই দিক থেকে বুবুগ্রানি সাইতে মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুইনাই বড়নি বুখানো পুইতুসারি হইনাই এই টিপ্রাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে जों हनिमानो जे बुबुग्रानि टिबुलनि गाहामनि बागिनो दिनै अ जागा फाइसबाय गताबो जों जारा अनेक लिडारशिप तनेरो जों टेबो अ दलनो टेबो स्ट्रेंथेन खायनानि अ पार्टीनो टेबो डिसिप्लिन खायनानि आबो जों जारा ऑल वारियर्स रो जों मावान सोबताय डिसिप्लिन टेबो cohesive relation sin bising understanding sin bising टेबो politics जों टेबो mature आबो जों निजिना तो मा थायनाय निजिमा सोलोंथाय
jaga Bubagra ni kokno wansubinai chung jotono bukhao je wansubune thantana wansubmani abono wansubinai chung buskango chung yaprima selai sir Bubagrani bono party songsaw Tipra mothate Bubagrana nasik angkai belen wanama singtabon samong Tipra mothas namani yagulo assembly bahina contest ba bo sakni party fano baro chitro nalia tabo khungangkai chairman port bahani yakare sadharun public hasing thangsyo ba public ti dorkar ba politico oro boni phringmungrok bomhai ma thangdori black na singnani nango bini je protector decision je namani tonge dola phaye pagon ko kitab thai abono bini je decision abang sagal bina decision sungjatona salute mara thai khub bukhak kwar bukhak kotor standard je bo bukhao je sulli je bukhabai je bo dolno hamjagi tiduli tongo board bini thani kun important je abon sungma sung de bini thani go abon bagi sung thai thang bini thani go bo edisio election bo compete line edisio member ka kintu chief executive member to bono ondona tongon bo unya bini logi himnai os hani jara pusani bisingono bo proxano bo dai to diru karon proxan to proxamang nai kintu borok to daun nai neka indian politics pa handi wall politics pa handi opus ni bagi se একমাত্র খাসিলাই tongai position ni bagi অনেক বড় রক গান বগে মতই যে বড় মনের বড় রক লিডারশিপ তনা নাই আংনু খাও জাগাও ইন্ডিয়া পলিটিক্স প্রক্সা দাবো হয়তো जों सोलोंथाइ दङ যে सोनिया गांधी 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট পাইয়া বো বাহিনো প্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় রক বিনি এলাই পার্টনার বড় রক সামানে পরে বো আবনো অ্যাকসেপ্ট খাইলিয়া তানবে ইনকে বিনি বখাও বো দङ যে আ জাগাও অনেক কঠোর sacrifice payment কারণ ওই বুবুগ্রানি মন ডিসিশন আবো খুবই কঠোর ডিসিশন বুখা কঠোর বুখা কুয়ার বুখা কাহাম উনখান কেন অমহাই একটা sacrifice payment গাবনো বাগিনো গ্লেরিং স্ট্যান্ড বুবুগ্রা তিনি ত্রিপুরানি পলিটিক্যাল চ্যাপ্টার যিনি উনিদিনি একটা খরাঙ্গ থানসানি খরাঙ্গ মথানি তিমুঙ্গ বুমুঙ্গ কিন্তু বুবুগ্রা কাইসা glaring example set lage je bopusu kuar bukha kufur bukha kotor abono sungtani borono bogase punuku sir yang te khakra phajingo sunna thangangkai Tipra mothani Bubagra chairman pod Yakar Tripura ni khari thangchine hile tabangma lokorokno comment khayo kok salai layo tai o Tipra mothawo Tipra sarokno tuidulu tongmaliya kok khanaya discipline kre kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne tabangma lokorok saitong mane oroni ni phirok mongta motongso obo ta usuni party o ang 100 but 0 mune ang saiman ya je tini bisingo differences kuri dal kintu abo Bubagra taitu Bubagra naimungo sengma himtai tini bisingo small differences tongi mano abono 0 tumnan bagi sengma taitu gache gata mone apuke solid 100 bisingo 100% no tini bisingo থানসানি যে স্প্লিট থানসানি যে তিনি যে মুখাং বা তিনি নাইমুং নিবিসিং বি তিনি মুখাং বা সামুঙ্গ जों फुनुगुइ माखांके आपुरके তিনি আবো 100 বিসিং 100 নাই আবো जों मा साइथुथाय प्रत्येक इंडिविजुअल लीडरशिप रो ऑल रैंक एंड फाइल ग्रास रूट थे टॉप बॉटम जरा आबो आवाके वान तो बिनाय तीन बिसिंगो द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तीन बिसिंगो कोहेसिव रिलेशनशिप तीन बिसिंगो political understanding এবং action আজাগাও जों unilaterally जों सामु खायनायनि दाबो अमु बेलायखाना हाइ टाइम अब दरकार अबना मेंटेन मा खायनाय जों अ मेंटेन खायनायनिले सिनिं सानिसो आबो दाबो सिनि जागोसे आबो का मेंटेन जदि खालाया हंके थानसा कमाइ खानायजा के थानसा कमानायनि बगै सामु खायगांके तो बुबुग्रा कले महा बुबुग्रा फन फायदि आ थानसा तो के मुको तामनाय नारगि नायाबलि थानसा खायनायनि के नों आ जतन लुगरक बुखा कायसा बेके वान सुगि मा खायनाय
Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman dong Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagma hundi jeta thayapan Tipra sone problem no solve khane nijra khaidi ang hinggang ka Tipra sone mo thangan baganya Delhi wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungsa mo bahai ingger sarna sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo apono অনভাবে রং বেখা খেলাকে চাই ও দুইটা বেখা কাছে রং বেখা খেলাকে বতান বাকি গঙ্গানগর কথা থাঙ্গিয়া বতানের বাকি কাঞ্চনপুর কথা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গে অনবরং চিনি বকে তাঙ্গে আরো থাঙ্গিয়া আফ্রিকা থাকতে তো বিনি বাকি নেগেটিভ जों आ जागा हाबाके वानसुकी कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङाव जारा बिनि रंगन फाइलिंग लगे जारा वारियर्स बरंनि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरको दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी वो टॉक शो खलाई तो बात से और इंटरव्यू नाइ तो किंतु सिंह बुका के सारा तिब्रन गुरी तो निमान बुका गौरा तो तिनो किंतु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो मरा बाय खेला बदुला बाहे न हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबॉल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नंगो फुटबॉल हे दबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा तिब्रन एक सेकंड बो जेकने दिल्ली तो होते बुका के सारा तिब्रन गुरी तो हमको माया बोले बेसिकली प्रैक्टिकली मानया ग टीम स्पीड आपके मा तंगनाय गंगानगर तंगनाय गंगानगर बागे वर्क मा छने साब्रुमो तंगनाय साब्रुम बागे वर्क मा छने आसुबि तातुम पाब्लिक बागे सर्विस खाय पाब्लिक नि बागे सर्विस खायन बागे जों पॉलिटिक्स खायो जों खानसां लायो पाब्लिक न सम्पूर्ण भाबे गानाव तंगै पाब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रॉब्लम्स तंगना बनो न पाब्लिक थाय थांगैनाय खानादि मालायदि रिजल्ट थायदि समस्या समाधान थायदि आबनो सांगान थांग तिनि बो अफ थांगा आनबो नरनि सामु नरक थायदि ओ जगा बतो अफ साबनो बनो सुनु नुखाबा बो सुदु दिल्ली तंगै कक साबो सुदु शिलंग तंगै कक साबो नुखाबा बतो टाइम टू टाइम फाइ न सारा तिब्रबो गुरिबले साब्रुमो थांगले बो गंडा सरबो थांगले बो कांचनपुरबो थांगले निनि खादा सरबो थांगले थाल सरबो थांगले दाम सरबो थांगले बु जागा सिनि बुबुग्रा थांगिया तखबा थांगो किंतु बिनि लगी जारे टीम तनाय रबना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनि जे रिजल्ट सामुगो असाइनमेंट जे मानि तो मानि ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतन समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जारा रिप्रेजेंटेटिव रो तेव पब्लिक रिलेशन kaham ke narak na bagine tebo samukhanan bagine ok sana thangtini bo ok no belen nishe jano sama sir Tiprasaro rankring tongman zorawo taibo rankri haine sungma tongo tabo 2023-24 ni budget session no sunai tankai a jagawo 27054 crore mane all Tripura ni je budget arun bisingo additional jaka 672 crore angka usuk bai bahaya Tiprasaro asu developing ya kelukjak tongon bisingo sitai budget kongkhai rijak mani o jagawo nini bomahai ma tongjaka ba nini khorokno mo emle ni taimani obo belekshona injustice स्टेट गवर्नमेंट सानानी लामा कबांगमा दंगो खारि थांगि कक सानाबो लामा दंगो किंतु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि कक दे साबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनि जि कक साबनि बिनि ऑल बिनि सपोर्टर बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया न थांगि 12 वर्ष थांगि कक साबले से कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य आनाचे कानाचे थांग साबले सबका साथ सबका विकास ने ताउ बरकनि डबल इंजिन सरकार बरो सोलिंग दंगो फर्स्ट 10 year पाके आवता 5 years दाबो 6 year almost complete nan dige thang दंगो 10 years बगे गवर्नमेंट आफ्टर 2 terms बगे बरो त्रिपुरा दंगो at the same निनि सेंट्रल बो दंगो इनके এই অবস্থা बात হইনাই ताउ नरन सालादा जे क सबका विकास नि क मेंटेन रखलागे बरो केडीसी का important institution 6th schedule under the provision number 244 C इनके नंदाउ नाइदि एडीसी 6th schedule आंदर दाबो जे पारबियो तंगैनाय जेटा सामुखानेन बगिनाय एकटा इलेक्टेड जनप्रतिनिधि दङ से जागाव
tan bagi ase rang pusa kom sanction ba Tamoni bade to naragani kok tonga because in comparison to or municipal tongoro okay all the go AMC tongo bibino jagao panchayat tongo a jaga turna khlake ADC o domdi chini boro 31% population daw chini Tiprasa er moddhe singhobag na ADC ni bisingo tong ADC ni phatro tonai chini boro kusur tonga er sei jagao Tiprasani unan bagine ADC no free hand rekam ke development bagine singrima kamo yes BJP সরকার অর্থাৎ নরেন্দ্র দামোদর মোদীনি নেতৃত্বে যে এনডিএ গভর্নমেন্ট দङ বড় কুবিনো सबका विकास मेंटेन खायो हाँ एडिसिनो गोबां रां रुहुका डेवलपमेंट खानेन बागिने बरनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट नो बर साम खानेन बागिने बरनि एकेर दङ बरनि तामहनाय पावर दङ किन्तु हाई इनकम एडिसि जेहेतु और इम्पोर्टेंट कासिन सिचुएशन चिनी Tiprasani खामप्रायने बागै से इंडियानि प्रोविजन तामने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खाइनाय और प्रोविजन तुबु और आउट आउट तुबु जे Tiprasani डेवलपमेंट खानेन बागिनो और 6 सीजन नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 149th अमेंडमेंट तुबु ने 1984 और बिल पास खाइनाय चिनी Tripura जो 6 सीजन के तामनि बागिनाय और एडिशन फाइनेंशियली सपरेशन खाइनाय बा बंधना खाइनाय तंगी डिप्राइवेशन खाइनाय तंगी फंड ब्लॉकेट खाइनाय गावरो इल इंटेंशन दङ सबका विकास बर मेंटेन खाया बर शुरू पॉलिटिकल और द गवर टॉर्च आते टायरेनी खाय बर पॉलिटिकली बेबे बर मास्टर टेररिस्ट खाय बर फंड फ्लू खायने बगे फंड रोयानी फंड रिलीज खायनी आरो इल इंटेंशन जे बर एक नया तंत्र नाय बर साख से नाय पॉलिटिक्स অনন্য জনপ্রতিনিধি যে ম্যান্ডেট পাবলিক ম্যান্ডেট বড় এক হিন্দুব বড় রেসপেক্ট দিয়া আপন প্রমাণ খাই তাকলেনি বাজেট যে এডিশন বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কম আবন বাকি তো ডাইরেক্ট ফান্ড র কক আসা হে কবার গ্রেটার ত্রিপুরা র কক আসা ইয়েস হবনো লং লং টাইম ন হিমানসন অনেক বছর কা দা 40 ইয়ার্স অলমোস্ট এডিসি মানমানি गोबां गवर्नमेंट नो Tripura सुनुखा किंतु जो तो गवर्नमेंट तंपुरनो मति फंड ब्लॉक खाइमनि सुनुखा आबुनि बागिनो चंतिनि सिक्स सिडिल नि एरिया नो अबा गोबां मा तंग एलाका दाबो सिक्स सिडिल खबजगे सिनि बरो आबुनि Tripura मथा ग्रेटर Tripura लैंड आबुनि सगां सुनुखा आइपि दिनबो एडिसि आमदनो सिने ग्रेटर Tripura लैंड मा खाइनाय अर्थात इंडियन आर्टिकल 2 and 3 नो तुबिने एक सेपरेट स्टेट मा खाने बा स्टेट हुड मा खाने अखरां तान बै खायना नांगबा जों छाइमांगा जे जों हागे तंगा ताइ बातिगला गासिनो अबंश अबार कि हाला 19टा जनजाति गुस्ति अबताइ जों कारो बखरक पिसै तंमांगला तिनि जेनेरेशन आफ्टर जेनेरेशन बुसकांनि सालो जेबो प्रॉब्लेम नाहिनि नै वान सुबिनो जों खरां मा तिसका जे स्टेट हुड दरकार स्टेट हुड थाराताइ सिनि लामा दाइ क्रिया आवन बगिनो कसारते कैसे कॉक सापिरो जे डायरेक्ट फंड निकॉक मा सका जे नों मेंशन खाइमनि डायरेक्ट फंड रिखां थंगे और जगह डायरेक्ट रां थागेंगे केंद्र ने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो 100 की जों Tiprasani सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज थी एजुकेशन न जों तेसा आबलिबन खाइमनि डेवलपमेंट खाइमनि आ कबो दङ आबोइस निया आन बै जों आबनो खिबि से दावके जों मा सानका जे स्टेट हुड डिमांड सेपरेट सर और जागा न कैसे कॉक आते फैबिका एसएम बोलिवनो एनसीसी मन यागुलो ताबोक मिनिस्टर प्रफेसर नो सुगला सरन वाति एसएम बोलन खुद साखा सीपीआईएम नो जलिमा बाय ब्रोने केबंग बायसे आईपीएफ तिरो Tripura मा साननै खुद पवित्र व साखा एसएम बोलिवो आंखाना गाबले नुका आबन यागुलो Tripura मथाने फासिं बाहायनो किसे बर' दावदों दङ Tripura मथाके कि बीजेपी नो किरमा बायदे ग्रेटर Tripura सान ऑटोमेटिकली कुइसन आते फैके ओ जागोनि फिरो मुंथाम दं सर अब बेपारो आनि फिरो अबनो वालायनायनि कुन दरकार गै कारण चलार पथे सेपारेट स्टेट नि बागै बर स्ट्रागल थाके आईपीएफटी सेपारेट स्टेट 2009 नि बर खरां दिसौ अनेक बर गाबरु गोबांखौ बर सेपारेट स्टेट न जाजा गया किंतु बर आंदोलन खाइते अरनि 25 बছর सरकारनो किंतु शरीर होगा किंतु Tripura से माया को Tripura नाय तो बीजेपी से रो रिमानो हैते रिया रिमानो
जहाँ टाउन बाई के एक्स रेजेंट बरं का गवर्नमेंट दल ऊपर स्ट्रेटेजिकली बड़ा वांसो के बीजेपी जेहेतु 12 वर्ष सरकार दंग कारण चीनी सेपारेट स्टेट तो बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना अमेरिका के रिमाया फुल 12 वर्ष सरकार जे दंगनाय पावरफुल पार्टी बनो रिमानाय সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা যারা অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন্ড সাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকারও থাকা অঙ্কে বিষয় মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন বখাবির সঙ্গে কামানি তখন গাবর তিনি এনসি দেবনা মেবর কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স খাইকা বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন एग्रीमेंट बंका किंतु आ एग्रीमेंट ताबो कंडीशन रो फुलफिलिंग को आबो का सिनी ताबो एंग्री स्टाइल सिनी बखा बिसिंगो तामने जोली मनी बा सिन बखा बिसिंगो हार्ड मनी आबो ताबो सिंग जो त्रिपुरा सारो बखा बिसिंगो हार्ड ग तामने बगे ताबो जरारिया के निचय ताबो जराबो आईपीएफटी रो नयटा पास का थांगयो आटा पास का इजन मिनिस्टर मंका आबो यागुलो पोनी दल जे पोलराइजेशन नंगिने जे बेबे स्ट्रंग मनी त्रिपुरा जो अब न कितिंगिनो बड़ो बुखा बाई नहीं तिनी त्रिपुरा मसांति उका बड़ो तिरु ग्रेजुअली अब निजे सापुटारो अनदिगी वो टार्न का बुबुग्रा नेतृत्व त्रिपुरा मसाओ काउन में चिन खरंगदा मात्र ग्रेटर त्रिपुरा के ए जे परिस्थिति फाइना प्रॉक्सि डिविजन मिनिस्टर का जे शुक्ला चरण वाटिया द ऑनरेबल मिनिस्टर कैबिनेट बो प्रॉक्सन इलेक्टेड का प्रॉक्सन मिनिस्टर माका जेतु बड़ो पार्टनार एलाई पार्टी यही हिसाबे बसाना थांगा जे मीन खाइकाबो अकगनो आनि पुछि मानि अनेक बड़ चिनी बड़ अनदिगी अक खानाके साथे फंग माफियो किंतु कक्टु गुरुई जे सीपीएम कबांगकु 12 वर्ष योगदान मानि जागुलो स्टेट हुड मानि जागुलो पूर्णांग राज्य मानि जागुलो सीपीएम रो त्रिपुरा रूल है त्रिपुरा रूल है समय सीपीएम समय सबसे एक्सप्लोइटेशन सबसे डिप्राइवेशन उनका ठीक है अनेक जगह लामा जांगिला हु कलेज टलेज अनेक किसी उनफानो कम्पारेटिवली अन्य स्टेट न तुलना खालाके जेबे स्कोप मंका जेबे चांस मंका आबन अनुपाते त्रिपुरा जन डेवलप खाइमेलिया स्पेशली पहाड़ी इलाका तीन हिल एरिया तीन त्रिपुरा सार कमने जगह डेवलप लिया 3.0 काम के मान नहीं है स्कूल काम करी ए जे कखनो वान सुबिनो जो तो त्रिपुरा सार वांसो का आप कौन मीन खाया थांग तेनी बुद्धि एसेंबली साखाना जे सीपीएम सरकार नोरो नांखा सीपीएम नोरिने तेके सरकार तु खंगे तेके डेवलप खाइमनो गताव बरो कक साइड में सबका विकास दावल इंदिनी सरकार किंतु सुनताम एक्सपीरियंस का तालको और 6 बছর और स्टेट ऑफ बीजेपी नि नेतृत्वे जे सरकार बरो थांनाय सीपीएम नि सरकार नि साइ काम खुरुंगमानियाको बुबिको काम बुनुमायाको सीपीएम जटा खलाइका आवश्यक जे खलाइमायाको साना थांगांके ताबुनि म बीजेपी सरकार चाकरी बाकरी हयতো आरम्भ खालाय समस्त जगह कम्पारेटिवली चिंताबो वास्तव एनालाइज खाइकांके किन्तु अ जगह चिनी ऑनरेबल मिनिस्टर आईपीएफटी नि रिजनल पार्टी जेहेतु बहु त्रिपुरा सानि थांनानै बागिने खरंथि सै दङ 2009 नि सिनि आ जगह तंगिने बदाबो काहमसे रूल मानानाय जाते करे सिनि त्रिपुरा सारनि चाकरी बाकरी मानो थाउजेंड बैकलॉग वैकेंसी एस्टिन स्पेशल रिक्रूटमेंट नि कॉम्पिटिशन नङो चिनी त्रिपुरा सानि चाकरी बाकी कमा एजुकेटेड बरक दाबो अनएम्प्लॉय विभिन्न सेक्टर विभिन्न डिपार्टमेंट all jaga batane bodabo strongly खरंथिसा नांनाय जे बीजेपी नि एलाइ पार्टी हिसाबै बरो दुई दलीय जुट सरकार जाबु चलि दङ गा जागाव बहुत कैबिनेट तो तुमना नांनाय जे सिनि चाकरी बाकरी नांनाय तै एडिसिओ ते गोबां फान्ड प्रुफ साइदिनि खरंथिसा नांनाय आवरो बिनि साथाय केनो बाबो साया आंके हयतोबा बो फान्ड चु ग्यां दङ खायसुंगिने गे बो जागाव गुबुन बिरोधिरनि फान्डफाना नांनाय इंटरनली आबानी अप्रूव्स जाते करे स्टेट गवर्नमेंट प्रेसर मा खाइनाय जे बीजेपी आईपीएफटी लेड गवर्नमेंट तो बहायनो सिनि त्रिपुरा सरनि जत हामप्रायनि बागिनाय जे दरकार दङ एडिसिनि बिसिंति हन्तु एडिसिनि फातनि बिसिंति बान हन्तु त्रिपुरा सरनो डेभलप खाइनाय गावन बागिनो जे कमगा जे खरां दे बो सिपिओ नना बागि से बक्सिसो आबो सिनिया आबो कक बिसिंगो कक मा साकानाबो किन्तु उद्देश्यंका सेपारेट स्टेट बड़ खरंथि साया आपनि हिन्दू जखा खरंथि दङ फादरबो
তবে টেব এফেক্টিভলি মা খাইনাই আনি কংখা যে আইপিএফটি বো সেপারেট স্টেট সানো ত্রিপুরা মথা বো সেপারেট স্টেট সানো কাজে সিনি বিসুং আন্ডারস্ট্যান্ডিং মা তংনাই ত্রিপুরা সানি কস্ট তিন বাগै কিন্তু ডিফারেন্স ওয়েটা থাঙ্गिनाय कक साकांके आबो के अनफॉर्चुनेट है ताबो जोरा पंख कक बांगलाय ताम दंगमा विधानसभा कक बांगलाय कुनु कक ख्रि फाताराबो कक बांगलाय कक ख्रि सिनि बिसिङो जोंतेबो बसखां साला वानसुगिनाय गोबां साला नायसिगिनाय डिप्रेसननि थांनानै बयसे जों पार्टी खाय हुंगे पार्टी संसलाय हुंगे एर बिसिङो बुबुग्रानि साइतु मुंगो थानसानि मारियो दाबो जोंजता थानसां मान हुंगे अजगन बुबुग्राबो कबोइन दंले आइपिएफ किसो फाइजिदि तेबो सिनि आंदोलन से मुभमेंट एजुटेशन तेबो स्ट्रंग मा खालायनाय दिल्ली सरकार ते प्रेसार मा खायनाय खालायनाय सिनि मानथाय सकेने जों एचिवमेंट खायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामु खायनाय बालके फाइट खायनाय अ जागाजो जों बखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सिमेन्ट दरकार सामु खायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकली चुकिले दंखा साइमालिया Tipra Mothani फाइसिंनो या सिसुरजा गोबांमा बुरु जाति रक Tipra Motharok no केबेङै दङै प्रमोट बीजेपी नि एमएलए खरांथि सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्टनि कक बा ब्रनि बासा बायखाय परनानि गभर्नमेन्टनि सिक्रेटरि नानान बागे एसेम्बली खरांथि सायतोंमोन यागुलो ताबो बुरु जाति रक Tipra Mothani फाइसिं या सिसुरजा अपोजिशन ब्रक no केबेङ अबका कि 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया तब ब्रो नि हाई को आते पिका और समरी अब वेरी अनफॉर्चुनेट सिनि बिसिङो जों डिफरेंस नि थांगे बेलायसेनो सिनि खाथाम जों दाबरमा फानजों जों कलाय हंतुं जों रियां हंतुं बा ब्रु जमातिया हंतुं मुरासिं हंतुं रुपिनि हंतुं कलाय हंतुं नवाटिया हंतुं त्रिपुरा सिनियर हंतुं जों जतनो कक बरनो कक जोंनि कानुं सुमुं एकदम किसी डायलेक्ट बा टाइटल अनुसारे किसी डिफरेंसेस दं जेबरी बरक अब कान बरक अब जों केबो दिनाय खायमोन जा गताव सिनि ब्रो रियां नेरो सिनि रियां बिसुङो सिनि ब्रो बारो कि हाला 19 टा जनजाति बिसुङो बरक खस बरनि कक थाय बरनि प्रोनाउंसिएशन मतो सिनि देबरमा रक बाहायना आं दाबो देबरमा जों कमलपुर बाय सिनि सदननि कक फेलेबलि खयनि किसा कक फेलेबलि ओके रियां बिसुङो ब्रु सिने बिसुङो बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसुङो बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एवं जों साइमन ओके अ जागाव कि जों हनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथनि ब्रु बाय नॉर्थनि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नांजनाय बा कक आलागा खायसन नांजनाय बा जों देबरमा रक हनजनाय जे कमलपुरनि डायलेक्ट आलागा सदन आलागा नॉर्थ बाय जों आलागा नि जों हनजनाय अ स्मॉल इशू तैनाय जों तिनी डायलेक्ट डिफरेंस बाय जों कक आलागा के जों सालायजनाय बा जों सालायजनाय दाबो देबरमानो किथिंगिनाय जों हनजनाय देबरमा कक सिमि कक बरकनि जों साजनाय आबो तो साया राइटिंग या बसिनि जों टोटल मिलुइसे जों कक बरक जों माथुनाय जार डायलेक्ट जार रीजन दङ नॉर्थ नि नॉर्थ दङ आबोनो जों आबोनो शेप खानेन बगने आबोनो प्रिजर्व खानेन बगने आबोनो नाइथोके तनन बगे आबो आर कल्चर मा खाने आ प्रैक्टिस मा खाने आबो डिमोलाइज ता खेली कलेनि कखनो कलेन मा तननाय किन्तु ओवरऑल जों unification जों मांनाय यूनिफॉर्म मांनाय अमो तिप्रासानि कगो जत मिलिनो जों मा तंनाय अम बिसिङो जों जतनो कक बरक सानायनि जों मा बसिनाय कले रखि हिंजनाय कले कक रि हिंजनाय जमतेया कक सिनि कक बरक हिंजनाय जों जतनो दाबुक जेता जे सेंस दिने सिनि बरम गोनां प्रमोट दा फरमा कक तिसगाबो कबंगा बरक सेंटिमेंट का अब न जों रेसपेक्ट क्लियर सेंटिमेंट अब ने अगेंस्ट आं थानानि कगे किन्तु जों कक मा सालिफिनाय जेगो तो रिजल्ट निया बसिनि सिङो किसो कक आसे क्या इंटेलेक्चुअल मा सुनाय जरा वास्तविक जरा लैंग्वेज एंड समझ लिटरेचर न तिना एक्सरसाइज खानाय चर्चा खानाय बरन थाने आं अनुरोध दंनाय सिनि बिसिङो फाइदि कायसा काउन्सिल मा खानाय डेभलपमेंट बगेने कक थान्ता खानाय बासन न देन वान दुई गसं अर्थात बांला आजादी रिलीजियन पॉइंट बरला आलादा दङ बरबो कायसा मुस्लिम दङ कायसा हिन्दू दङ बर संका बरनि बिसिङो बा ख्रिस्टान दङ बुद्धिस्ट नायबो दङ बांला कक थानाय बिसिङो बांला जातिनि बिसिङो
Abang kan engko tamonai nini bahasa tamonai nini religion থেকে converting থাকমানি কারণ হাইপন বনি ভাষা তো অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বা এমনি নোয়াখালী নি মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা তো কিন্তু তার বড় বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত হই নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সিং জগত কক সাথে নি বড় গাবো আবন ইউজ খাইতো কিছু মত সেই ব্যাপারে আছে তো একটা ইউনিফর্ম ফাইনান্স নি বিসিঙ্গ তিনি রিয়াং দেববর্মা জময়তিয়া নিনি যে ককবরক সানে রুপিনি কলয় নোয়াটিয়া ত্রিপুরা ও মুরাসিং ও মিলুইসিং আছে আতুকুই ও ব্যাপারও একটা লামা রামলাইনে जों কক বাক্সা কক থানতে মানলাইতে অবংকা দাও টাইম সময় শুনো ও কক সাইতো তিন বরং গোনাং এমএলএ প্রমোদ রিয়াংনো আং সম্মানবিনি সেন্টিমেন্ট ব সাইজনি সেন্টিমেন্ট ইয়া অনেক বড় দङ বুদ্ধিজীবীনি বিসিঙ্গ বাহা জায়গা দङ মান ফাইলি অল intellectual group of Desha, one of the review clay, reopen clay, one someone a reopen clay. Bikers in Kasha Tangmane, one someone Kasha Tangmane, Chini, all Tipra, Henderson, Bards extinction, quite Hanas and Itonga. Ah, Dini Numburi and non cock by Chini Cock Millias in Debbarma or Glennis in Debbarma is Alada Kaiganka, all of Bosini, Dofani Boroga, Bob Domada was in Dofani Boroga, and Salina, Cock Manatanga. All that ni bahasa biang tangnai, all that ni bahasa ba kamai tangnai. Sini bisingo sungdau tong korbong. Eje korbong sini champonagar ganan to. A korbong kok sane ro sukring thaka, kamai satina ko. Tuke se ngomodi kana kha baksa ke hingyang ke. One sok mani kha baksa hingyang ke. Sini ko kamai tangnai. Abon bogene 101 sukine onai advance 100 বছর 150 বছর কাঙ্গনো 1 sukine বড় ni bahasa na বড়. Satal থাকে। এক জায়গা 500 পেলে কে जों दाबो जरावो all जरावो जों वानसुक लायनाय जों देशा खाबासके वानसुक लायनाय একটা সেমিনার হো ওয়ার্কশপ হো ও জায়গা খাবার সঙ্গে থানতে রিজলিউশন নানি all জরা ফাইসো ভাই হামবাই তুমকা হ্যাঁ সজন ফাইগে বিস্তার খাই ছড়া গলি सब त्रिपुरा हास्टियो टिप्रा मोथा प्लेनारी सेशन थाइमनि या गुलोनो बुबाग्रा प्रेस मिट थाइबो साखा जाय चेयरमैन पद याकार कहनै थिनांगो टिप्रा मोथानि नाहार मंतामो तामुन बागै चेयरमैन पद याकारै बुबाग्रा दायित्व नाया नाहार मंतामो बेलेकन हामबाय जरानै निउस नो दिनिमो पुंगतां जरावो नों Koglam, Salina Bagay, Tamoni Bagay, the Kog Nunsuka or Kog Belekano, Tabu, Mozoravo, hot cake in Hankatin Boro and Hanigo, Boro Belekan confusion has a Bubagrani decision no, Ruinai, Otar Bubagan is a Koglam, Samani Yagoloje, Bo, the Mothani chairman, ni pot take a push take a bo, Nokuri Tangmani Babo, Arani. Tamonai Botany Yakari Tamoni or announcement of the Boro Belekano Confucio. Confucio Tanan Kogia, Bubagra, Rice Sign of Sakha, Sungma one sub type. The Mothani is the Nashing Take Bubagra, Aba Doll, Sunjot on a Palcano Sun, one suglayo, the Sini Sanmun then Harmonka gets at the problem about separate states. अब जों मानसिक पर्यन्त म चबा तो दंनाय न कारण म चबा खायमानि जों जतन साइमन जे सिनि बरनि एक्जिस्टेंट सार्भाइवल हायके सिनि हा एन्टायर बा होल स्टेट से सिनि त्रिपुरा राज्यनि राजा तो बे शासन खायमानि हा किन्तु जों लामाताय क्रै सिनि बरनि सोशियो इकोनॉमिक लैंग्वेजिक सार्भाइवल ऑल राउंड डेवलपमेंट कखन हंदी सिनि एक्जिस्टेंस बा सार्भाइवल कख तो टेबो Nangkukmani ko, ka existent survival tongasan all round development of Simon. Abona kitingi na chung one subin a kahamke, one subi, the separate state of Sana Nansane, abo, my assert in Borokson, Kubun Zati High, Kubun Bongsa High, chung Korokti Savi Tonani Basun, Katang Ton emotion Charo, abo, the Lama Kure. Gavani Chobato Solini Tongo, Katau plenary work kitingi Bubagra Sakaze.
आं आपातत त्रिपुरा मथानि चेयारमेन नि থেকে সরিয়ে থাকনাय আর পার্টিও নি নকরি থাকনাय কল गया পার্টিও ব দंनाय কারণ ব কাইসা নাयो যে এক্সপেরিমেন্টাল বিনি বা বিনি এক্সপেরিয়েন্স ইনদি সব কিছু ওয়ান্স উইনা দাও ব যে প্লেনারি সেশন সিনি পার্টি কনস্টিটিউশন যেটা তমনি আবো ব সার্কুলেট থাকে ডিস্ট্রিবিউট থাকে সিনি পাবলিক নি থানি ব মিডিয়ার বস কামনো খালাকে কারো স্পেশালি আরো মেনশন খাইজাক দङ যে কনস্টিটিউশন তাই চেয়ারম্যান পোস্ট নারগলিয়াবো কাবনি কংকা তিনি সিনিয়র মোস্ট বিগার আঙ্কল বকরকসা ডেডিকেটেড বরক লং টাইমস ব স্ট্রাগল থাকে তিনি বরনি এক্সিস্টেন্স নি বাগিনাय কে বব কাইসা বয়স টংফানো আর বুবুগ্রা সেন্স দङ যে আং যেহেতু পার্টিনি পার্ট এন্ড পার্সোনাল দङ একটা ওয়ারিয়র হিসেবে দङ আবার স্পেসিফিক ব ক্লিয়ারলি ন মেনশন থাকে যে প্রেস কনফারেন্সও সাগাবো তাই প্লেনারি সেশনও সাগাছে আং পার্টিনি ওয়ান অফ দি ওয়ার্কার্স বা ওয়ারিয়র হিসেবে দंनाय গব কত বেলা এখানে বিনি যে ডিসিশন ও ডিসিশন না নেই আবার বেলা এখানে কুতু সাধারণ বড়নি পক্ষে আবার সম্ভব ইয়া বঙ্গিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না जों ডেফিনেটলি जों সাধুবাদ বা जों বনো সেলুট মারা থাইছে একটা পার্টি ন ব শ্রমকা বনো ফাউন্ডার কিন্তু ফাউন্ডার হনকানো বতে খাইছে বরক ন ব টপ র্যাঙ্ক তনিনাই सिनी बरनि दफाने बागै जे जबा खालायथों आबो बनाय जेबा ब सब समयनो पार्टीनि सुदिनोबो थांनाय दुरदिनोबो थांनाय जरा काहामो थांनाय जरा हायमो थांनाय ऑल निनि राउंड टाइम 24/7 बचिनि पार्टीबो थांनाय दफान हामप्रेन बागै म त्रिपुरा मथानि क्रक्सा ब निनि बुबुग्रा हिसाबैनो ब थांनाय गाबोन बागै आरो कोनो लोगोरा कनफिउज थांदि कारण ब सिनी लगी तने जेमन ब एग्जांपल बो रखा जे विभिन्न राजनीतिक दल नि कोनो ब खुसाई थाका जे राहुल गांधी सोनिया गांधी बदाव कांग्रेस नि प्रेसिडेंट जाबे एखोनो ब दल नि क्रक्सा पायोनियर ब पट फाइंडार हिसाबै दल नि सब समयनो जों बिनि थानिन जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिन जों सला परामर्श खायनाय बगै जों मा थांनाय बिजों आंकल प्रेसिडेंट होनपानो ब दलनि कोनो लिडार्स नि एबा ब थाङै डिसिसन नायमोन आन बगै कोनो कनफ्यूज थांदि बुबुग्रा क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरै आं थांगिया अक नतैने जोंताय कोनो कनफ्यूजन नि कप ग्रिसा आबनि बगै खाजिनि तापुरा बुकुरो नर कनफ्यूज थांदि कपनखा जों दाबु थांसाके तंनानि जरासे जों उनिदि तंनानि जरासे Abang borok mati ni buka bayo buka angko ati unglai. Kena sungguh mana dah sudu Kongres ni kau sini sung saya beli. Kabang mah parti butong beli baru bersu butong. Kasi sung सबसे चीनी important thing sing खादे असर कौन खाता वो सिंग पाल के कम्युनाई discipline party ना जे area वो सिनी माता specific कतो बोले area तो हो आरो सिंग के वो काम पर सिंग जाए तो आरो सिंग बाहर के बड़ों को काम में ना रखाई ना बाहर के public relation ना रखना है कारण politics या unity नी कौन सिंग बुको बाई शावन बना बुका बाई सिंग काम के थांचने मारियो तो उन्हें सिंग सामुनो सिंग successful करने बगी चेष्टा मारना है आनो पार्टी कताल को सिनी दल सिनी मथा जे बुबुगारनि लीडरशिप बुबुगारनि नेतृत्व बिनेत्रि दुमंग बाय जे सामुहुं दाबु खाय दङ और जराव जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुगा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खालायगा 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थांसानि बागै ब इनिशिएटिभ नाका young star young blood educated boronibo all jagao involvement participation nukha tai bibhinno political party jara NCP ban hindi all jagao INPT hindi all jaga Tipra hindi DSP hindi jotona bubugrani ekta need of the hour jeta thangtani somoye je khorang kudi beke koboka bubugra a jorao jotono phaine Tipra progressive jena align ka a थांसानि मारिनो रोमिनाय तुइनाय न थांनाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन न बोतालाइसे इलेक्शन जेहेतु एडीसी डेवलपमेंट बा एडीसी नि कासे सिचुएशन वो इम्पोर्टेंट कासे इलेक्शन इलेक्शन ऑफ फाइनाय जनगण सिनी पब्लिक रक सिनी बड़ो रक खा फुर जागिनाय
Bubagra no putu khlainai thansa no putu khlainai jotono bud ruleno edisio power of elejo kabon yagulo tabo 2 years completing Tamoni yagulo take is important election makaje general election to Tipra legislative election asa state election ajago bahino chung power thangma efono borro mandated rekha je 13 MLA tabo sitting MLA Vidan Sabha tongoche all jagano chung saibano proudly chung saibano Bubagra ni site Mumbai Bubagra ni Tipra Mumbai chini Tipra Motha tabo one of the largest opposition party of Tipra কারণ অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দল তো কংগ্রেস দল তুমি মালে আরো লার্জেস্ট অপোজিশন পার্টি সিপিএম 25 ইয়ার্স আবন আগে 10 ইয়ার্স 35 ইয়ার্স রুল থাকা সিপিএম বিনি আরো অপোজিশন নি টেবিল আসুফান হব লার্জেস্ট অপোজিশন পার্টি তুমি মালিয়া যে রিসেন্টলি কনক্লুডেড জেনারেল ইলেকশন নি যে পাবলিক ম্যান্ডেট সেই দিক থেকে বুবুগ্রা নিসাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুই নেই বড়নি বুখানো পুতুস্টারি হইনাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানে আবার একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রানি তিবুল কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাই সবাই তাবো যারা অনেক লিডারশিপ তনেরও টেব অ দল টেব স্ট্যান্ডেন খাইনানি অ পার্টি টেব ডিসিপ্লিন খাইনানি আবো যারা অল ওয়ারিয়ার্স মাওয়ান সপ্তাহ ডিসিপ্লিন টেব cohesive relation sin bising understanding sin bising tebo politics sing tebo mature abo sing nijina to e ma thainai nijima sringkai a jaga Bubagra ni kokno wansubinai sing jotono bukhaw je wansopune thantana wansop mane abono wansubinai sing buskango sing yapri ma chelai jai सर Bubagra ni bono party songsaw Tipra motha te Bubagra no nasik angkai belen wana mo singsa bon samong Tipra motha snaman yagulo assembly bahina contest ba bo sakni party khano bo aro chitro nalia tabo khungangkai chairman por bahini Yakar সাধারণ পাবলিক হাইজিং থাকছো বা পাবলিক টি দরকার বা পলিটিক অর বনি ফ্রিংমুং র বম হাইমা থাকবে ব্লেকনা সিংনানি নাঙ্গো বিনি যে প্রত্যেকটা ডিসিশন যে নামনি তঙে দলা ফাইয়ে পাবন কইছি তাপ ফাই আবনো বিনি যে ডিসিশন আবাং সাগালে বিনা ডিসিশন সিং যতন সেলিউট মারা থাই খুব বখা কোয়ার বখা কতর স্ট্যান্ডার্ড যে বখাও যে সুলি যে বখাবাই যে দলনো হামজাগি তিদুলি দङ বট বিনি থানি কোন ইম্পর্টেন্ট যে আবন সিংমা সিং দে বিনি থানিগো আবন বাই সিং থাই থাঙ্গো বিনি থানিগো bo edisio election bo compete line edisio member ka kintu chief executive member to bono ondona tamon boguya bini logi himnai os hani jara pusani bisingono bo proxeno bo dai to diru karon proxeno proxemang nai kintu borok to daun nai neka indian politics pa handi wall politics pa handi opus ni bagi se ekmatro khasilai tongai position ni bagi onek borok গান বগে মতই যে বড় মনের বড় লিডারশিপ তনা নাই আংনু খাও জাগাও ইন্ডিয়া পলিটিক্স প্রক্সা দাবো হয়তো চিন্তাই তোমাদের সোনিয়া গান্ধী 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট পাইয়া বাহিনী প্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় তিনি এলাই পার্টনার বড় সামানে পরে বব আবন অ্যাকসেপ্ট খাইলিয়া তানবে ইনকে বিনি বখাও বস্তম যে আ জাগাও অনেক কঠোর স্যাক্রিফাইস পেমেন্ট কারণ ওই বুবুগ্রানি মন ডিসিশন আবো খুবই কঠোর ডিসিশন বখা কঠোর বখা কুয়ার বখা কাহাম উনখান কেন অমহাই একটা স্যাক্রিফাইস পেমেন্ট গাবনো বাগিনো গ্লেরিং স্ট্যান্ড বুবুগ্রা তিনি ত্রিপুরানি পলিটিক্যাল চ্যাপ্টার যিনি উনিদিনি একটা খরাঙ্গ সানসানি খরাঙ্গ মথানি তিমুঙ্গ বুমুঙ্গ কিন্তু বুবুগ্রা কাইসা গ্লেরিং এক্সাম্পল সেট থাকে যে বপুসু কুয়ার বুখা কুফুর বুখা কটর আবনো সুনসানি বরণ বগাইসা ফুনুকু सर यांगते खाक्रा फाजिङो सुनना थांगांखाय Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar Tirupurani khari thangsinai hile kwbangma lokorokno comment khayo kok salailayo tei o Tipra Mothawo Tipra sarokno tuituli tongmaliya kok khanaya discipline kri
kaisa kena kining layo omhai rok ni tobang ma luko rok saitong mane oroni ni phirok mongta mo tongso abo ta usini party o ang 100 ba 0 ni ang saimen ya je tini bisingo differences kuri dal kintu abo bubugra taitu bubugra naimungo sengma himtai tini bisingo small differences tongi mano abo no 0 tumnan bagi sengma taitu gache gata mane apuke solid 100 bisingo 100% no tini bisingo Tanzani the split Tanzani the tini the mukang ba tini naimung nimsing bi tini mukang ba samungo jeng punugui mahangke apur ke tini abo 100 bising 100 nai abo chungma sa kutai so that individual leadership ro all rank and file grassroots ke top bottom dora abo awake want to binai tin bisingo the mutual understanding tin bisingo cohesive relationship tin bisingo political understanding এবং action ada go chung unilaterally chung samu khane ni dabu omo belai kana high time obo dorkar obo na maintain ma khane chung o maintain khane ni le sining chani se abo dabu sin yago se abo ka maintain to dikhlaya hanke thansa kamai khane cha ke thansa kamana ni bagi samu khai ganke to bubugra kale moha bubugra ban phaji a thantan to ke ko kamunai naragi me yabli thansa khane ni ke ning a joto no lugro buka kaisa beke one to be marchen bubagra oro tai kaisa last paisa bubagra tai kaisa saman dong bubagra ganga nogor hundi kila bagman de jeta thayapan tiprason problem no sol khane nijra khaidi ang hingangka tiprason mo thanan baganya diliwo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingkar sarna sini bisingo bubugra dan naimoni mote bo apono onobabe rong bekha khleke saya o duite bekha mo kaisa rong bekha khleke bo botan bagi ganganaur ka thangya botan bagi kanchanpur ka thangya nai tangi onoborong sini boka tangi aro thangya apike sakka to bini bagi negative singa jaga haba ke wansuki kok saman ya abu ma busi thai karon bini bisingor jara bini rangan file ding logi jara warriors borong ni samong bonayo je karon saisung boroko dabo nung ang dabo orose TV o talk show khlai tong ba cheng or interview nai tong kintu sing buka kene sara Tipra guri tong man buka ora tu tino kintu party inka dol bai collective je team tong ra bai khela bodula ba heno handi cricket khela handi football khela handi 11 size ni player nokra na football hai daba इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा Tipra ना एक सेकंड में बहुत जगह दिल्ली तो होते बुका के सारा Tipra गुरी तो हमको ना माया बोले practically मन्या ग टीम स्पीड आपके मार तो नहीं गंगा नगर तो नहीं गंगा नगर बाकी वर्क मार चले साबुर में तो नहीं साबुर बाकी वर्क मार चले आजू भी चाहते हैं पब्लिक बाकी सर्विस खाई पब्लिक ने बाकी सर्विस खाने बाकी चुन पॉलिटिक्स खाई हो चुन खानसांग लायो पब्लिक नो संपूर्ण बाबे गाना हो तो नहीं पब्लिक ने सुख दू बिनी जे फ्लाइट बिनी जे grievances bini je tamhunai je problems tonga bono no public thai thangi nai khana di malai di resolve thai di samasya samadhan thai di abono sangan thang tini bo of thanga anbagi nor ni samu norok thai di o jaga boto of sabono bono sunu nukaba bo sudu dili tongi kok sawo sudu silunga tongi kok sawo nukaba boto time to time phai no sara Tipra guri bli saburu mo thangli bo bo gonda soro thangli bo kanchanpur thangli nini khada soro thangli thal soro thangli dam soro thangli bu jaga sini bubugra thangya to koba thango kintu bini logi jare team toy rogna tebo actively part nanan baginai borni je result samungo assignment je mani to mani block committee ban hindi district committee ban hindi MLA ban hindi MDC ban hindi EM ban hindi jotono সমস্ত চিনি ত্রিপুরা যে থাঙ্গিনাই কনসার্ন এরিয়া নি যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ রক তেও পাবলিক রিলেশন কাহামকে নারাকনা বাগিনাই তেও সামুখানান বাগিনাই অকক সানা থাংতিনি ব অকক ন বেলেন নিশে জম সামান
Sir, Tipra soro rangkring tongman zorawo taibo rangkri hanya sung matongo tawo 2023 ni budget session no sunai tangkai a jagawo 27000 chuan crore mane all Tipra ni je budget arun bisingo additional jaka 672 crore angka usuk bai bahaya Tipra soro asu developing ya kelujak tongon bisingo sitai budget pongkai rijak mani o jagawo nini bomahai ma tongjaka ba nini khorokno mo emle ni thaimani obo belekshona injustice state government is sanani lama kabangma tongo khari thangi kok sanama lama tongo kintu sabka sath sabka vikas sabka bishwas ni kok des thabo जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन निजी कक साबनि बिनि ऑल बिनि सापुटार बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगी 12 वर्ष थांगी कक साबले से कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य ने आनाचे कानाचे थांगी साबले सबका साथ सबका विकास ने ताऊ बरक नि डबल इंजिन सरकार बरो सोलिंग दंगो फर्स्ट 10 year पाइ क्या होता 5 years ताऊ 6 year almost complete nan dige thang tongo 10 years in bagi government or 2 terms in bagi boro Tipra tongo at the same nini central tongo okay ei obostha bata winai tabo norono salada je ko sabka vikas ni ko maintain mek lage bro KDC is an important institution 6 schedule under the provision number 244 C okay nindau nai di ADC 6 schedule andaro tabo je parbiyo tongo jeta samukhanen bagi nai একটা ইলেক্টেড জনপ্রতিনিধি দল সেই জায়গাও টান বাকি আছে রাং পুষা কম স্যাংশন বা নিন্তা মনে বাজেট নারাগনি কম দङ ইনকা जों কম্পারিজন টু অর মিউনিসিপাল দङ ওকে অ জায়গাও এএমসি দङ বিভিন্ন জায়গাও পঞ্চায়েত দङ আ জায়গা তুলনা খালে এডিসি ও দমডি চিনি বড় 31% পপুলেশন দাও চিনি ত্রিপুরা এর মধ্যে সিংহভাগ না এডিসি নি বিসিংহ দङ एडिसिन फादर तने सिनी बड़ो कुछ तंग ए से जगह त्रिपुरा स्थानीय उन्नयन बागिने एडिसिन फ्री हैंड के डेवलपमेंट बागिने सिंहनी मा खमो यस बीजेपी सरकार अर्थात नरेंद्र दामोदर दास मोदीनि नेतृत्वे जे एनडीए गवर्नमेंट दङ बड़ो कुबिनो सबका विकास न मेंटेन खायो हां एडिसिन गोबां रां रुहुका डेवलपमेंट खानेन बागिने बरनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट न बरो साम खानेन बागिने बनि एकेर दङ बरनि ताम होनाय पावर दङ किन्तु हाई इनकम एडिसी जेहेतु और इम्पोर्टेंट कासे इंस्टीट्यूशन चिनी त्रिपुरानि हामप्रायनि बागै से इंडिया नि प्रोविजन ताम होनाय कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खायनाय अ प्रोविजन तु अ आउट तु जे त्रिपुरानि डेवलपमेंट खानेन बागिनो और 6 नो इंडिया नि कन्स्टिट्यूशन 149th अमेंडमेंट टु 1984 o bill pass खाने की त्रिपुरा राज्य 6 दिन के सामने बगिनाय o एडिशन financially separation खाने बा बंधना खाने तंग deprivation खाने तंग फंड ब्लॉकेट खाने गौरव इल इंटेंशन दंगो सबका विकास बड़ मेंटेन खाया बड़ शुद्ध पॉलिटिकल और द गवर टॉर्चर टायरेनी खाय बड़ पॉलिटिकली बेबे बड़ मास्टर टेररिस्ट खाय बड़ फंड फ्लू खायने बगी फंड रोगानी फंड रिलीज खायनी आरो ने इल इंटेंशन जे बरो एक नया तंत्र नाय बरो साक्षात से नाय पॉलिटिक्स अनन जनप्रतिनिधि जे मैंडेट पब्लिक मैंडेट न बरो एक बिंदुबो बरो रेस्पेक्ट दिया आपन प्रमाण खाय ताकलेनी बाजेट जे एडिशनो बरो रां रियानी आसल मुद्दा को आवन बाकी तो डायरेक्ट फंड रो कॉक आता है कब गिराता तेरे पर रो कॉक आता है ये अबनो long time no himano sen onek bochor ka da 40 years almost edc manmani government no Tipura ju sunukha kintu joto government tongpurno moti fund block claimant sunukha abuni bagino sungtini 6 civil ni area no aba kabang ma tong elaka da 6 civil khobje ga chini boro abuni tui Tipura motha greater Tipura land abuni sekang sunuka ip dinobo एडिसी आम दोनों तीन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मार्क है अर्थात इंडियन आर्टिकल 2 and 3 नो तो भी नहीं एक सेपरेट स्टेट मार्क है बा स्टेट हुड मार्क है ऑफर आं तान बे क्लाइना नांगबा जों छाइमा गाजे जों हागे तंगा ताय बाति गला गासिनो अबंश अबार कि हाला मिनिस्टर जनजाति गुस्ति
অবতাই সিংসারো বখরক পিছাই দং বাংলা তিনি জেনারেশন আফটার জেনারেশন বুঝকাंनि সালো जेबो प्रब्लेम नाहिनि वानसुबिनो जों खरां माथि साका जे स्टेट हुड दरकार स्टेट हुड साराताय सिनि लामाताय क्रिया आवन बगिनो कसारोते केसे कक साबिरु जे डाइरेक्ट फंड नि कक मासाका जे नों मेंशन खायमनि डाइरेक्ट फंड रेखां थांगे औ जागाव डाइरेक्ट रां थागेंगे केंद्रनि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो ऑन डेट की जों त्रिपुरानि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज दी एजुकेशन नर्सिंग जैसा अब्लिबन खायमनि डेवलपमेंट खायमनि आकब दङ आबो सिनिया आन बै जों आबनो खिबिसे दावके जों मा सानका जे स्टेट हुड डिमांड सेपरेट सर ओ जागोन आता केसे कक आते थाबिखा एसएम बोलिवनो एनसीसी मन यागुलो ताबो मिनिस्टर खरकसोनो सुक्लासरनो वाति एसएम बोलन खुद साखा सीपीआईएम नो जलिमा बाय ब्रने केबुंग बायसे आईपीएफ दिरो त्रिपुरालेन मा सानानै खुद पवित्र व साखा एसएम बोलिव आंखाना गाबले नुखा आबन यागुलो त्रिपुरा मथानो फासिं बाहायनो किसे किसे बर' राव दावदों दङो त्रिपुरा मथाखा कि बीजेपी नो किरमा बायदे ग्रेटर त्रिपुरालेन सान ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आते फैके ओ जागोनि फिरो मुंथा मतं सर अब बेपारो आनी फिरो मुं अबनो वालायनायनि कुन दरकार गै कारण चलार पथे सेपारेट स्टेट नि बागै बर' स्ट्रागल खायके आईपीएफटी सेपारेट स्टेट 2009 नि सिनि बर' खरां दिसौ अनेक बर' गाब्रु गोबांखौ बर' सेपारेट स्टेट न जादो गया किन्तु बर' आंदोलन खायते अरनि 25 बছর सरकारनो किन्तु शरीर रखा किन्तु त्रिपुरालेन समायको जे त्रिपुरालेन नाय तो बीजेपी से रो मरिमानो हैते रुया रिमानो जहां टाउन बाइके एक्स प्रेसिडेंट बरंका गवर्नमेंट तो ऊपर स्ट्रेटेजिकली बर वांसो जे बीजेपी जेहेतु 12 वर्ष सरकार दङ कारण चिनी सेपारेट स्टेट तो बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना अमेरिका के रिमाया फुल 12 वर्ष सरकार जे दंनाय पावरफुल पार्टी कोनो रिमान नाय সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা কারণ গানকে একদিকে ত্রিপুরালেন মাইন জসাক ত্রিপুরালেন অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গাকে কিসে মিশে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন খাবিসঙ্গ কামানি তখন গাবর দিনে এনসি দেবরা মেবর কুমার জমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স খাইকা বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন एग्रीमेंट बंका किंतु आई एग्रीमेंट ताबो कंडीशन रो फुलफिलिंग को आबो कसिनी ताबो एंग्री स्टाइल सिनी बखा बिसिंगो तामने जोली मनी बासिन बखा बिसिंगो हार्ड मनी आबो ताबो सुन जो तो त्रिपुरा सारो बखा बिसिंगो हार्ड जा गे तामने बगे ताबो जरा रिया के निचय ताबो जराबो आईपीएफ रो 9टा बास का थांनायो 8टा बास का इजन मिनिस्टर मंका आबो यागलो बनि दल जे पोलराइजेशन नंगिने जेबाबे स्ट्रंग मनी त्रिपुरा जो अब न किटिंगिनो बड़ बखा बाई नाय तिनी त्रिपुरा मथांति उका बड़ तिरु ग्रेजुअली बनि जे सापुटारो अनदिगे ओ टार्न का बुबुग्रा नेतृत्व त्रिपुरा मथाव काउन बै चिन खरांदा माथि ग्रेटर त्रिपुरा के ए जे परिस्थिति फाइना प्रॉपर्टी दिविदा मिनिस्टर का जे शुक्ला चरण वाटिया द ऑनरेबल मिनिस्टर कैबिनेट बो प्रॉक्सनो इलेक्टेड का प्रॉक्सन मिनिस्टर माका जेतु बड़ पार्टनार एलाई पार्टी এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি পুছি মানি অনেক বড় চিনি বড় অনদিকে কখনাকে তাতে কম মাফিও কিন্তু ককটু গুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র অতিপ্রাণ রুল খাই অতিপ্রাণ রুল খাইমানি সময় सीपीएम समय सबसे एक्सप्लोइटेशन सबसे डिप्राइवेशन उनका ठीक है अनेक जगह लामा जांगिला हु कलेज टलेज अनेक किसी उनफानो कम्पारेटिवली अन्य स्टेट न तुलना खालाके जेबे स्कोप मंका जेबे चांस मंका आबन अनुपाते त्रिपुरा जन डेभलप खाइमेलिया स्पेशली पहाड़ी एलाका तिनी हिल एरिया सिन त्रिपुरा सार कमने जागो डेभलप लिया 3.0 काम के मानिया सर स्कूल काम करई এই যে কগ্ন ওয়ান সুবিনো যত त्रिपुरा सार वांसो का आ कौन मीन खाया थांगतेनि बुदैबो एसेम्बली साखाना जे सीपीएम सरकार नरो नांखा सीपीएम नरिने तेके सरकार तु खांगे तेके डेभलप खाइमानो गताव बर कक साइड में सबका विकास दावल इंजिनी सरकार किंतु सुंताम एक्सपीरियंस का तालबो अ 6 बছर अ स्टेट बीजेपी नि नेतृत्वे जे सरकार बर थांनाय सीपीएम नि सरकारनि साइ काम खुरुंमानियाखौ
buruko kaham bunungmaya ko CPM jata khlai ka absuk se khlaimaya ko sama thangangke Tamoni mo BJP সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খেলে সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তবও অ্যানালাইজ খাইকানকে কিন্তু অ জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার IPF টিনি বা রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরাসানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 ni sini a জায়গাও তংনে বদাও কাহামকে রুল মানা নাই যাতে করে তিনি ত্রিপুরাসারনি চাকরি বাকরি মানা নङ thousands of backlog vacancy estin special recruitment ni competition nङ তিনি ত্রিপুরাসানি চাকরি নিবাগি কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয়েড হ্যাঁ বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট all জায়গা বাতাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাংটিসা নাংনাই যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবো চলি দङ গা জায়গাও ব একটা ক্যাবিনেট তো তোমরা নাংনাই যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনাই তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্রুফ সাইদিংনি খরাংটিসা নাংনাই আবল বিনি সাতাই কেন বাবো ছায়া আংকে হয়তোবা ব ফান্ড চুগিয়াং দङ সাইসুংনি Enggak bawa jaga kubun biridiron ni fanfan anak nang na internally abani approves. Jadi kore state government pressure mark saya nai je BJP IPF led government to bahino sini ti pressure ni jauh hamprai ni bagi nai je dorkar tongo. Edisi ni bising ti hentung edisi ni fatan bising ti ban hentung ti pressure develop kene. Gawan bagino je kong ga je korang de bo sipion nona bagi se bo kisu abo sini ya. Abo kok dibisingo kok mas akan abo, kintu udishongka separate state. Bor korang tisaya apti hindu jakwa, korang tisaya tongla fatarobo. Tobe tebe effectively mak hai nai. Ani kongka the IPF bo separate state sano, Tipra mota bo separate state sano. Kaje sini bising understanding ma tongai. Tipra sani cost tin bagai. Kintu different way to thangi nai kok sakan ke abo ke unfortunate nai. Tabu jora kongko. Kok banglai tamu dongma bidan so kok balen kunu kok kri fataro kok balen kok kri sini bisingo sungtebo fat buskang salawan suginai kebang salon asiginai diprasane thangnan boi se din por party khai hongke party songsolai hongke er bisingo bubugra ni sai tumungo thansani mari o dabo sungjata thansang man hongke oda kana bubugra bo kobogin dongle IPF ki so phajidi tebo sini আন্দোলন হচ্ছে movement no agitation tebo strong ma khalene দিল্লি সরকারতে প্রেসার মা ফেনে খালাইনাই চিনি মানতাই সকেনে जों अचिभमेन्ट नखायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामुखायनाय बालके फाइट खायनाय अ जागाजो जों बखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सिमेन्ट दरकार सामुखायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकल नि सुकिले दंखा साइमालिया तिप्रा मथानि फासिंनो यासि सुरजा गोबांमा बुरु जाति रक Tipra Mothani no KOKPIN tongnoi promote BJP ni MLA khorangti samani buru rok bahaino tabo buru rok bahaino government ni kok ba broni basa bai khai porna ni government ni security nanan bage assembly khorangti khai tongmani yagulo tabo buru jati rok Tipra Mothani fasing jasi surja opposition brok no KOKPIN अवका की तमो 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया तबो ब्रो नि हाई कोक आते पिका और तमो रिपोर्ट अब very unfortunate सिनि बिसंग जों डिफरेंट नि थांगे बेलायसेनो सिनि खाथाम जों दाबरमा फानजों जों कलाय हंतुं जों रियां हंतुं बा ब्रु जमातिया हंतुं मुरासिं हंतुं रुपिनि हंतुं कलाय हंतुं नवाटिया हंतुं त्रिपुरा सिनेर हंतुं जों जतनो कक बरनो कक जोंनि कानुं सुमुं एकदम किछि डायलेक्ट बा टाइटल अनुसारे किछि डिफरेंसेस दं जेबरि बरक अब कान बरक अब जों केबो दिनाय खायमोन जा गताव सिनि ब्रु रियां मेरो सिनि रियां बिसंग सिनि ब्रु बारो कि हाला 19 टा जनजाति बिसंग बरक खस बरनि ककथाय बरनि प्रोनाउंसिएशन मतो सिनि देबरमा रक बाहायना आंदाबो देबरमा जों कमलपुर बाय सिनि सदननि कक फेलेबलि खयनि किसा कक फेलेबलि ओके रियां नि बिसंग ब्रु सिने बिसंग बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसंग बनि जे डायलेक्ट किछि डिफरेंसेस जों नुगो एबं जों साइमन ओके अ जागाव कि जों हनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथ नि ब्रु बाय नॉर्थ नि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नंजनाय बा कक आलागा खायसन नंजनाय बा जों देबरमा रक हनजनाय जे कमलपुरनि डायलेक्ट आलागा सदन आलागा नरक बाय जों आलागा नि जों हनजनाय
small issue to inai sing dialect difference by sing kok ala hake sing salai chinai ba sing salai chinai tabu Debbarma no kiting inai sing hunjinai Debbarma kok sing KOKBOROK ni sing sajinai abu to saya writing ya bo sini sing total mil which is sing KOKBOROK sing matu munai that dialect that the region of tongo not tong abo no sing abo no shape khanen bagane abo no preserve khanen bagane abo no naithoke tonan bagi abo ar culture ma khane abo practice ma khane abo demolish ta khedi abo demolish ta khedi koleni kokno kolen ma ton nai kintu overall sing unification sing mang nai uniform mang nai amo Tipra sani kogo jota milino sing ma tong nai om bisingo jong jota no KOKBOROK sanai ni sing ma ko sinai kole roki hinjnai kole kok rin hinjnai domate kok sin KOKBOROK hanjine chen the jota no tabuk jeta the sense dine sini bom gonang promote da forma kok ti saga ba kabunga borok sentiment ka abo no sing respect ya sentiment abo ne against ang thana ni ko ge kintu sing kok ma sare pine dego to abo resolve niya ko sini singo kiso kok ase kya intellectual ma sunai jara basavit jara language and samai literature no tina exercise khana chorcha khaina hai boron thane ang anurut tongai chini bisinga phaidi kaisa council ma khane development bagine kok no kok thanta khane basan no deon one day gosong otat bangla azadi religion point borla ala tong boro kaisa muslim tongo kaisa hindu tongo boro songka boni bisinga ba christian hai tongo buddhist nei tongo bangla kok thane bisinga bangla jati bisinga abong ka dai angko tamonai nini basa tamonai nini religion theke bo converting thamani jan haibona boni basa to অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বাইনি নোয়াখালী নি মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা তো কিন্তু তার বড় বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত হই নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সিং জগত কক সাথে নি বড় গাব আবন ইউজ খাইতো কিছু মো সেই ভাবে না স্যার তো এটা ইউনিফর্ম ফাইনান্সিনি বিসিঙ্গ তিনি রিয়াং Debbarma জময়তিয়া নিনি যে KOKBOROK ছানে রুপিনি কলয় নোয়াটিয়া ত্রিপুরা ও মুরাসিং ও মিলুইসিং আছে আতুকুই ও বেবরো একটা লামা রামলাইনে जों কক বাক্সা কক থানতে মানলাইছে অবংকা দাও টাইম সময় শুনো ও কক সাইতো তিন বরং গোনাং এমএলএ প্রমোদ রিয়াংনো আং সম্মানবিনি সেন্টিমেন্ট ও সাইজুনি সেন্টিমেন্ট ইয়া অনেক বড় দङ বুদ্ধিজীবীনি বিসিঙ্গ বাহা জায়গা দङ মান ফাইদি অল ইন্টেলেকচুয়া গ্রুপ অফ দেশা ওয়ান্স অফ রিভিউ খাই রিউপেন খাই ওয়ান্স অফ মানে রিউপেন খাই बाइक जों कायसा जागा थां माने वानसक मा कायसा थां माने चिनि अ Tipra सा हाइन जों बार्ड एक्सटेंशन कमाय थाना सनाय दंगा हा दिनि नों बोरि आं नि ननि कक बाय चिनि कक मिलिया चिनि Debbarma रगले नि जों Debbarma नि आलादा खाय गंगे कोले बो चिनि दफानि बरो गया बो जमा जागो चिनि दफानि बरो गया नि जों सालायनाय कक बानाय थांगांगे अ जातनि भाषा बियां थांनाय अ जातनि भाषा बा कमाय थानाय चिनि बिसिङो संदाउ तं करबं এই যে করবং চিনি চম্পনগর জানান তো আর করবং কক সানের সুকরিং থাকা আমায় সাথে না ক তোকে সে মমদি কেন খা বাক্সকে হিঙ্গে আনকে ওয়ানসক মানে খা বাক্সা হিঙ্গে আনকে চিনি কো কমাই থানে আবন বগেনে 10 ওয়ানসক মানে অনেক অ্যাডভান্স 100 বছর 150 বছর থেকে কাঙ্গনো ওয়ানসক মানে বড় নে বাসনা বড় সেটাল থাকে এক জায়গা ফাইসো পেলে কে जों তাবো জরাবো অল জরাবো जों ওয়ানসক লাইনে जों দেশে খা বাক্সাকে ওয়ানসক লাইনে একটা सेमिनार हो वार्कशॉप हो और जगह खा बात संगे थान तक रिजोल्यूशन नानी और द्वारा फाइसो भाई हम भाई तुमका हाँ कौन खाएंगे इस तरह छोड़ा को चले सब Tipra has जो Tipra मोथा plenary session थाइमन या गुलो न Bubagra press meet थाइ तो Sakha चाहिँ chairman port Yakar kahne tinango Tipra Mothani nahar mongtamo tamun bagi chairman port Yakar Bubagra daitto na ya nahar mongtamo belekan hambai jorane news no ini mo pungketang jorawo nang koglam selaina bagi kamane bagi nai जे कक नों सुंखा अ कक बेलायखनो ताबो
mo jorabo hot cake nang ka tini boro ni thanibo boror belekan confusion ka je Bubagra ni decision no ruginai otar Bubagra ni je koglam samani yagulo je bo Tipra Mothani chairman ni পদ থেকে বা পোস্ট থেকে bo নকরি থাংমানি বা bo arani tamonai পদনি Yakari থাংমানি o announcement no tine bororo belekano confusion to confusion taunani se kogya Bubagra srai no kok Sakha जों मा वानसुकथाय Tipra Mothani जे नायसिंमुं থেকে Bubagra एबा दल जों जतनो पालखेनो जों वानसुकलायो जे তিনি सानमुं जे नाहारमुंका ग्रेटर प्रब्लेम एवं सेपारेट स्टेट अब जों मानसिक पर्यन्त म चबा तो तंनाय न कारण म चबा खायमानि जों जतनो साइमन जे তিনি बरनि एक्जिस्टेंटे सार्भाइवल हायके তিনি हा एंटायर बा होल स्टेट से তিনি Tipra राज्यनि राजा तो बै शासन खायमानि हा किन्तु जों लामाताय क्रै তিনি बरकनि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज सर्वाइवल ऑल राउंड डेवलपमेंट कखन हंदी তিনি एग्जिस्टेंस बा सर्वाइवल नि कक तो टेबो नांकुकमानि कक गा आर एग्जिस्टेंस सर्वाइवल तंगासे न ऑल राउंड डेवलपमेंट उसाय मननाय आबोनो किथिंगिनो जों वानसुबिनो काहामके वानसुबि जे सेपारेट स्टेट अब जों साना नांतने अब मायासा তিনি बरक जों गुबुन जाति हाय गुबुन बंश हाय जों खरकति सावि तंनानै बा जों गोथां तंनानै म संसारो आबो ते लामा करे गाबोनि चबा तो चलिनि दङ तेताव प्लेनारि वर्क गिदिंगिने Bubagra Sakha जे आं आफसो Tipra Mothani चेयरमैन नि থেকে সরিউই थांनाय আর পার্টিও নি নকরি थांनानै কগया পার্টিও ब दंनाय कारण ब कायसा नायो जे एक्सपेरिमेंटल बिनि बा बिनि एक्सपीरियंस इनदि सब किछु वानसुबिनो दाव ब जे प्लेनारि सेशन नि पार्टी कन्स्टिट्यूशन जे दंमोन आबो ब सर्कुलेट खालाय डिस्ट्रीब्यूट खालाय তিনি পাবলিক नि थानिव मेडियर उनबो कामनो खालाय कारो स्पेशली आरो मेंशन खालाय दङ जे कन्स्टिट्यूशन ताय चेयरमैन पोस्ट नारगलियाबो गाबोनि कौंका তিনি सिनियर मोस्ट बिगर अंकल बखरक्सा डेडिकेटेड बरक लॉन्ग टाइम्स बो स्ट्रगल खालाय তিনি बरनि एक्जिस्टेंस नि बागिनाय के बो कायसा बयस दंफाना आरो Bubagra सेंस दङ जे आं जेहेतु पार्टी नि पार्ट एंड पार्सनल दङ একটা ওয়ারিয়র হিসেবে দङ अब स्पेसिफिक ब क्लियरली न ब मेंशन खालाय जे प्रेस कॉन्फ्रेंस बो सागाबो ताय प्लेनारि सेशन बो सागा जे आं पार्टी नि वन ऑफ दि वर्कर्स बा ওয়ারিয়র হিসেবে दंनाय गबो कतर बेलाय एखाने बिनि जे डिसिशन और डिसिशन नानानै अब बेलाय एखाने कुतु साधारण बरगनि पक्षे अब सम्भवया बंगिन अब सम्भव आं बिनि डिसिशन न जों डेफिनेटली जों साधुबाद बा जों बनो सेल्यूट मारो खायसे একটা पार्टी न ब स्नामका बनो फाउंडर किन्तु फाउंडर हंकानो ब ते खायसे बरक न ब टप रैंक तनिनाय তিনি बरनि दफाने बागै जे जबा खायथों आबो बनाय जेबा ब सब समयनो पार्टीनि सुदिनोबो थांनाय दुरदिनोबो थांनाय जरा काहामो थांनाय जरा हायमो थांनाय ऑल निनि राउंड टाइम 24/7 बचिनि पार्टीओ थांनाय दफान हामपेन बागै म Tipra Mothani क्रक्सा ब निनि Bubagra हिसाबै न ब थांनाय गाबोन बागै आरो कोनो लोकर कन्फ्यूज थांदि कारण ब चिनि लगी थांनाय जेमन ब एग्जांपल बरखा जे विभिन्न राजनीतिक दल नि कोनो ब खुसाई थाका जे राहुल गांधी सोनिया गांधी बदाव कांग्रेस नि प्रेसिडेंट जाबाय एखोनो ब दल नि क्रक्सा पायोनियर ब पट फाइंडार हिसाबै दल नि सब समयनो जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बागै जों मा थांनाय बिजर आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो ब दलनि कोनो लीडर्स नि एबा ब थाङै डिसिशन नाय मोनगोन आं बागै कोनो कन्फ्यूज थांदि Bubagra क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरै आं थांगिया अक नतैने जों ताय कोनो कन्फ्यूजन नि कक गैसा आबोनि बागै खाजिनि ताफोरा बुकरो नर कन्फ्यूज थांदि कौनका जों दाबो थांसाके तंनानै जरासे जों उरिदि तंनानै जरासे गमा बरक मतिनै बखाबायो बखांको आति उंलाय किन्तु जों लुबै मानो दाबो शुधु कांग्रेस नि कक सिमिसन सायाबले गमा पार्टी बो दंब्ले 12 वर्ष बो दङ काजै
जों सबसे चिनि इम्पर्टेन्ट थिंग जोंहा जे आसल कक जोंहा दाबो जों बालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो चिनि माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया दङ आरो जों तेव कामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बर'बाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पाब्लिक रिलेशन आरखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी कक जों बुखबाय सावनबन बुखाबाय जों गाहामके थानसानि मारियो तंगने जों आ सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगि चेष्टा माननाय आरो पार्टी गताल को चिनि दल चिनि मथा जे बुबुगारनि लीडरशिप बुबुगारनि नेतृत्व बिनि ती दुमंबाय जे सामुहुं दाबु खाय दङ अ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खालायगा 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै ब इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड एजुकेटेड बर'नि ब अ जागाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुगा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीपी बान हिंदी और जगह वो आईएनपीटी हिंदी और जगह तिप्रा हिंदी डीएसपी हिंदी जतन बुबुग्रानी एक नीड ऑफ द आवर जेटा थानसानि समय जे खरां गुदि बेखे कबका बुबुग्रा आ जराव जतन फाइनाय तिप्रा प्रोग्रेसिव एजने आलाइन का आ थानसानि मारिनो रमिनाय तुइनाय न थांनाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन न बोतालाइसे इलेक्शन जेहेतु एडीसी डेवलपमेंट बा एडीसी नि कासे इंस्टीट्यूशन वो इम्पोर्टेंट कासे इलेक्शन आ इलेक्शन फाइनाय जनगण चिनि पाब्लिक दं चिनि बर'र खाफुर जागिनाय बुबुग्रा न पुतु खालायनाय थानसा न पुतु खालायनाय जतन बुट रुलैनो एडीसी पावर ऑफ फाइलेजो गाबोन यागुलो दाबो 2 years completing थामन यागुलो ताकेसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन माखासे जनरल इलेक्शन टू त्रिपुरा लेजिस्लेटिव एसेंब्ली अर्थात स्टेटनि इलेक्शन आ जगह बाहायनो जों पावर थांबाय एखनो बर'र मेन्डेटेड रेखा जे 13 एमएलए ताबो सिटिंग एमएलए विधानसभा दङ जों अ जगानो जों साइबानो प्राउडलि जों साइबानो बुबुग्रानि साइड मुंबाय बुबुग्रानि ती मुंबाय चिनि त्रिपुरा मथा ताबो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ त्रिपुरा कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल दङ कांग्रेस दल नोंनि माले और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी सीपीएम 25 years अब आगे 10 years 35 years रूल खायगा सीपीएम बिनी और ऑपोजिशन नि टेबल आसुफान बो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी नोंनि मालिया जे रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन नि जे पब्लिक मैंडेट इसे दिक থেকে बुबुग्रानि साइड मुंबाय একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুইনাই বড়নি বুখানো পুতুসারি হইনাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে जों हनिमानो जे बुबुगारनि तिबुलनि गाहामनि बागिनो दिनै अ जागा फाइसबाय गताबो जों जारा अनेक लिडारशिप तनाय दं जों टेबो अ दलनो टेबो स्टैंड देन खायनानि अ पार्टीनो टेबो डिसिप्लिन खायनानि आबो जों जारा ऑल वारियर्स रो जों मावान सोबताय डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन चिन बिसिं अंडरस्टैंडिंग चिन बिसिं टेबो पॉलिटिक्स जों टेबो मैच्योर आबो जों निजिना तो मा खायनाय निजिमा सोलोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि ककनो वानसुबिनाय जों जतन बुखाव जे वानसुबनि थानताना वानसुब माने आबोनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याप्रि मा सेलायजाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसाव त्रिपुरा मथाते बुबाग्रानो नासिक अंकाय बेलेन वानमो सिंसबन सामं त्रिपुरा मथा सनामान यागुलो एसेंबली बाहायनो कन्टेस्ट बा ब साकनि पार्टी फानो बारो सिट्राव नालिया दाबो खंगांकाय चेयरमैन पद बाहायनो याकारै साधारण पाब्लिक हाइसिंनि थांसो बा पाब्लिक ति दरकार बा पॉलिटिक अरो बनि फोरोंमुंरो बमहाय मा थांदों ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामानि तंगे दला फायै पाबन बायदि तास थाय आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागल बिनि आ डिसिजन जों जतन सैल्यूट मारथाय खूब बखा कुवार बखा कटर स्टैंडर्ड जे ब बखाव जे सुलि जे बखाबाय जे ब दलनो हामजगि तिदुलि दङ बट बिनि थानि कोनो इम्पोर्टेन्ट गैया आबन जों मा जों दे बिनि थानिगो आबन बाय सोलोंथाय थाङो बिनि थानिगो ब एडिसिओ इलेक्शन बो कम्पिट खालायने एडिसिओ मेंबर का किंतु चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तो बर्न दंना दङ बउनिया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा बुसानि बिसिङनो ब
প্রক্সানো ব দায়িত্ব দিল কারণ প্রক্সান তো প্রক্সা মাং নাই কিন্তু বড় তো দাও নাই নেকা ইন্ডিয়ানি পলিটিক্স পাহান্দি ওয়ার্ল্ডনি পলিটিক্স পাহান্দি অপুসনি বাগিসে একমাত্র খাসিলাই তংলাই পজিশননি বাগিন অনেক বড় রক গান বাগি মতই যে বড় মনের বড় রক লিডারশিপ তনা নাই आंनु खाओ जागो इंडिया पॉलिटिक्स प्रक्सा दाबो হয়তো চিন্তাই তোমাদের সোনিয়া গান্ধী 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট পাইয়া বাহিনী প্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় তিনি এলাই পার্টনার বড় সামানে পরে বব আবন অ্যাকসেপ্ট খাইয়া তানবে ইনকে তিনি খাও বলতো যে আ জাগাও অনেক কঠোর স্যাক্রিফাইস খাইলেন কারণ ওই বুবুগ্রানি more decision abo khubui kotor decision bukha kotor bukha kuar bukha kaham unkhang keno omohai ekta sacrifice claim gabono bagino glaring stand bubugra tini tripurani political chapter tini unitini ekta khorango thansani khorango mothani timungo bumungo kintu bubugra kaisa glaring example set lage je bopusu kuar bukha kufur bukha kotor abono sungtani borono bogasa punuku sir yang te khatra phajingo sungna thangangkai Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar Tripura ne khari thangsne hli tobang ma lokorokno comment khayo kok salalayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tuitulu tongmalia kok khanaya discipline kre kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne tobang ma lokorok saisong mane oroni ni phirok mongta motongsa obo tausini party o ang 100 ba 0 Liang Simon Yaze, Chinimishingo differences creed out. Kinto Abu Bubagra Saitu, Bubagra Naimungo Suma Hintai. Chinimishingo small differences Tongi Mano, Abono Jiru Tumnan Bagis and Masa to get. Gatamana Africa solid 100 Nimishingo 100% Chinimishingo, Tansani, they split. Tansani, the Chini the Mukang, but Chini Naimung Nimishingi, Chini Mukang, but Samungo, Unubi Mahake. Apur ke sini abo 100 mission 100 nai abo cuma satu tu. Tetapi individual leadership ro all rank and file grassroots ke top bottom dora abo awak ke want to win nai sin mission go the mutual understanding sin mission go cohesive relationship sin mission go political understanding abong action ada go chung unitarily chung samu khane ni dabo omo belai kana high time abo dorkar abo na maintain ma khane chung और मेंटेन खाने नहीं ले सिनिंग छाने से आबो तब सिनिंग जागो से आबो का मेंटेन तो दिखलाय हमके थांसा कमाई खाने से के थांसा कमाना नहीं बगी शामु खाई हमके तो बुबुग्रा कले महा बुबुग्रा बन फायदे आ थांसा तो के मुको तमनाय नारगी में याबली थांसा खाने नहीं के निंग आ जो तो न लुकुरो बुका कैसे बके 100 के मार्क्स है Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman tongo Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thayapan Tiprason problem no solve khane nijra khaidi ang hingangka Tiprason mo thangan baganya Diliwo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarna sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo abono অনভাবে রং বেখা খেলাকে চাই ও দুইটা বেখা কাছে রং বেখা খেলাকে বতান বাকি গঙ্গানগর কথা থাঙ্গিয়া বতানের বাকি কাঞ্চনপুর কথা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গে অনবরং চিনি বকা তাঙ্গে আরো থাঙ্গিয়া আফ্রিকা সাক্ষাৎ বিনি বাকি নেগেটিভ जों आ जागा हाबाके वानसुकी कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङाव जारा बिनि रंगन फाइलिंग लगी जारा वारियर्स बरंनि सामं बनायो जे कारण साइसन बरको दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी और टॉक शो खलाई तो बात से और इंटरव्यू नाइ तो किंतु सिंह बुका के सारा टिप्रा गुरी तो निमान बुका गौरा तो तिनो किंतु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो मरा बाय खेला बदला बाहेनो हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबॉल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नंगो फुटबॉल हे देबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा टिप्रा न एक सेकंड बो जकरे दिली तो होते बुका के सारा टिप्रा गुरी तो हमको माया बोले बेसिकली प्रैक्टिकली मानया ग टीम स्प्लिट आपके मा तोनाय गंगा नगर तोनाय गंगा नगर बागे वर्क मा छने साब्रुम तोनाय साब्रुम बागे वर्क मा छने आसुबि तातुम बाबलिंग बागे सर्विस खाय
पाब्लिक नि बगे सार्विस खाने बगे जों पलिटिक्स खालायो जों खानसां लायो पाब्लिक नो सम्पूर्ण भावे गानाव दङ पाब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रब्लेम्स दङ न पाब्लिक थायो थांगिनाय खोनादि मालायदि रिजल्ट थायदि समस्या समाधान थायदि आबनो सांग थांतिनि बो अफ थाका आनबो नरनि सामु नरक थायदि ओ जगा बतो अफ साबनो बोनो सुनु नुकाबा बो सुदु दिल्ली तंगे कक साबो सुदु शिलंग तंगे कक साबो नुकाबा बतो टाइम टू टाइम फाइ न सारा तिब्राबो गुरिबले साबरुमो थांगले बो गन्डासरबो थांगले बो कांचनपुरबो थांगले निनि खादासरबो थांगले थालसरबो थांगले दामसरबो थांगले बु जागा सिनि बुबुग्रा फांया तखबा थांगो किंतु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनी जे रिजल्ट सामगो असाइनमेंट जे मानि तमनि ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतन समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जारा रिप्रेजेंटेटिव रो तेओ पब्लिक रिलेशन kaham ke narak na bagine tebo samu khanan bagine ok sana thangtini bo ok no belen nisha jama sama sir Tiprasaro rangkring tongman zorawo taibo rangkri haine tongma tongo tawo 2023-24 ni budget session no sunai tangkai a jagawo 27054 crore mane all Tripura ni je budget arun bisingo additional jaka 672 crore angka usuk bai bahaya Tiprasaro asu developing ya kelujak tongon bisingo sitai budget bongkai rijak mani o jagawo nini bomahai ma tongjaka ba nini khorok numbo emle ni taimani obo election injustice state government sanani lama kabangma tongo khari thangi kok sanama lama tongo kintu सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि कक जे साबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनि जी कक साबनि बिनि ऑल बिनि सपोर्टर बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगी 12 वर्ष थांगी कक साबले से कन्याकुमारी থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত কক সাবলে বড় ত্রিপুরা রাজ্যে আনাচে কানাচে থাং সাবলে सबका साथ सबका विकास নাই তাও বরংনি ডাবল ইঞ্জিন সরকার বড় চলিং দङ ফার্স্ট 10 year পাইয়া অর্থাৎ 5 years দাও 6 year অলমোস্ট কমপ্লিশন দিকে থাং দङ 10 years নিবাগি গভর্নমেন্ট অর্থাৎ 2 টার্মস নিবাগি বড় ত্রিপুরা দङ এট দ্য সেম নিনি সেন্ট্রাল দङ ওকে এই অবস্থা বাত হইনাই তাও নরন সালাদা যে কক सबका विकास नि কক मेंटेन रखलागे bro KDC is an important institution 6th schedule under the provision number 244 C okay nengdaw nai di ADC 6th schedule under daw je parvio to hoine jeta samukhanen baginai একটা ইলেক্টেড জনপ্রতিনিধি দङ সেই জায়গাও টান বাগি আছে রাং পুষা কম স্যাংশন বা নিন্তা মনে বাজেট নারাগনি কক দङ because in comparison to other municipal tongoro okay all the gawo AMC tongo bibino jagao panchayat tongo a jaga turna khlake ADC o domdi sini boro 31% population daw sini Tiprasa er moddhe singhobag na ADC ni bisingo tong ADC ni phatro tonai sini boro kusu tong er sei jagao Tiprasa ni unan bagine ADC no free hand rekam ke development bagine singrima khamo yes बीजेपी सरकार अर्थात नरेंद्र दामोदर दास मोदी नेतृत्व जे एनडीए गवर्नमेंट दङ बरो कुबिनो सबका विकास न मेंटेन खायो हाँ एडीसी न गोबां रां रुहुका डेवलपमेंट खानेन बागिने बरनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट न बरो सामु खानेन बागिने बरनि एकेर दङ बरनि ताम होनाय पावर दङ किन्तु हाई इनकम एडीसी जेहेतु और important custom situation sini Tipra ni hamprain bagi se India ni provision no ta mane constitutional amendment khainai or provision no tu or out tu je Tipra ni development khanan bagi no or 6 no Indian constitution 149th amendment to in 1984 or bill pass khainai tini Tipra jo 6 ke tamni bagi nai or addition financially suppression khainai ba bandana khainai tangi deprivation khainai tangi fund blockade khainai gauro ill intention dongo सबका विकास बड़ा मेंटेन खाया बड़ा शुरू पॉलिटिकल और the gaur thoughts that tyranny खाई
বড় পলিটিক্যালি ভাবে বড় মাস্টার টেরোরিস্ট হয় বড় ফান্ড ফ্লু খায়নি বাকি ফান্ড রোহানি ফান্ড রিলিজ খায়নি আরো ইল ইন্টেনশন যে বড় এক ন্যায়তন্ত্র নাই বড় সাকসে নাই পলিটিক্স অনন্য জনপ্রতিনিধি যে ম্যান্ডেট পাবলিক ম্যান্ডেট বড় এক হিন্দুব বড় রেসপেক্ট দিয়া আপনো প্রমাণ খাইবে তাকলেনি বাজেট যে এডিশন বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কম Abon bagi to direct fund ro kok asa hai kabar girata ter pargun ro kok asa yes abono long time no himanocen অনেক বছর কা দা 40 years almost এডিসি মানমানি গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট নো ত্রিপুরা ইজ সুনুখা কিন্তু যত গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণ মতি ফান্ড ব্লক খাইমানি সুনুখা আবনি বাগিনা চংতিনি সিক সিডিল নি এরিয়া নো আবা গবাংমা তং এলাকা দা সিক সিডিল খবজে চিনি বড় আবনি তুই ত্রিপুরা মথা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবনি সেকাং সুনুকা আইপি দিনবো এডিসি আমদনে তিনে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মার্ক হেনে অর্থাৎ ইন্ডিয়ান আর্টিকেল 2 and 3 no tubune একটা সেপারেট স্টেট মা খানে বা স্টেট উড মা খানে অখরাং তানবই খাইনা নাংবা जों ছাইমাঙ্গা যে जों হাকে তমঙ্গা তাই বাচিগলা গাছিনে অবংশ অবার কি হালা 19টা জনজাতি গোষ্ঠী অবতাই जों কারো বখরক পিছাই তংমাংলা তিনি জেনারেশন আফটার জেনারেশন বুসকাংনি সালো তেবো প্রবলেম নাইনি ওয়ান সুবিনো जों খরাং মা তিসাকা স্টেট উড দরকার স্টেট উড ছাড়া তাই তিনি নামাদাই করেছেন আমন বাগিনো কেসারতে গেছে কক সাপিরু যে ডাইরেক্ট ফান্ড কক মাসাকা যেতে নों মেনশন খাইমানি ডাইরেক্ট ফান্ড রেখাং থাকে ও জায়গাও ডাইরেক্ট রাং থাকে কেন্দ্রনে সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কিম रो 100 की जों ত্রিপুরাসানি सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज ती एजुकेशन न जों तेसा आबलिबन खाइमानि डेभलपमेंट खाइमानि आ कबो दङ आबोइस निया आनबोइस जों आबनो किबिसे दावके जों मासन का जे स्टेट फुड डिमांड सेपरेट सर और जागा न था कैसे कok आते फेंकी क्या एसएम बोलिवो न एनसीसी मन या गुलो ताबो मिनिस्टर करप्शन तो न सुगला सर न वाती एसएम बोलन खुद छाका सीपीआईएम न जलिमा बाय ब्रोने केबिंग बाय से आईपीएफ तिरो तिरपालेन मा साना नै खुद पवित्र व छाका एसएम बोलिवो आंखाना गाबले नुका आबन या गुलो Tipra mothani phaching bahaino kise boro ro daudong tongo Tipra mothaka ki BJP no kirma baida girata prevalence automatically question ate theke o jagoni phiro mungtha motong sir ob ব্যাপারও ani phiro mung obono walainani kun দরকার করি কারণ চলার পথে সেপারেট স্টেট নিবাগি বড় স্ট্রাগল থাকে আইপিএফটি সেপারেট স্টেট 2009 এ তিনি বড় ফরাং দিছাও অনেক বড় কাবরু কাবাংকু বড় সেপারেট স্টেট ন তাতে গিয়া কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরণি 25 বছর সরকার কিন্তু শরীরের উপকার কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড মায়াকো যে ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি সে রুও মরিমানো হাইতে রুইয়া রিমানো जहां टाउन বাইকে এক্স রেজেন্ট বরংকা গভর্নমেন্ট তো উপর স্ট্র্যাটেজিক্যালি বড় অংশ কাজে বিজেপি যেহেতু 12 বছর সরকার দङ কারণ চিনি সেপারেট স্টেট তো বাংলাদেশ পাকিস্তান চায়না আমেরিকা কে মরিমায়া ফুল 12 বছর সরকার যে তংনায় পাওয়ারফুল পার্টি বনো রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা যারা অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন যাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আছে তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গাকে কিসে মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন পক্ষাবির সঙ্গে কামানি তখন গাবর দিনে এনসি দেবনা মেম্বার কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবংকা সিনি দাবো এংগ্রি স্টাইল সিনি বখাবি সিংহ তামনি জলিমানি বা সিনি বখাবি সিংহ হার্ড মানি আবো দাবু সিং যত ত্রিপুরা কারণ বখাবি সিংহ হার্ড যা তামনি বগি তাবুক জরা দিয়া তে নিশ্চয় তাবুক জরাবো আইপিএফ র 9টা বাস কা থাংনায় 8টা পার্সেন্ট কা ইজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো বনি দল যে পোলারাইজেশন নঙ্গিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরাইজ আবো ন কিটিঙিনো বড় পক্ষা বাই নাই তিনি ত্রিপুরা মতাংতি উকা বড় তিরু গ্রাজুয়ালি বনি যে সাপোর্ট আরো অনেদিকে ও টার্ন কা বুবুগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতাও কারণ ওই চিন খরাং দা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রপোজি উইদাউট মিনিস্টার কা যে শুক্লা চরণ ওয়াটিয়া দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব প্রক্সা Proxano elected nga Proxan minister maka jetu boro
পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি বুঝে মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কখনাকে তাদের কম মাফিও কিন্তু কক্ত গুরুই যে সিপিএম কবাংকু ভারতবর্ষ যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল খাই ও ত্রিপুরা ও রুল খাইমানি সময় সিপিএম এই সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ টলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খাইছে যেভাবে স্কোপ মাংখা যেভাবে চান্স মাংখা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা জন্য ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার তমনি জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 3.0 কামকে মান নিয়েছেন স্কুল কাম করি এই যে কগ্ন ওয়ানসুকিনো যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসুকা কগ্ন মিন খাইয়া থাং তিনি বলিব এসেম্বলিও সাকানা যে সিপিএম সরকার নর নাংখা সিপিএম নদিনে থেকে সরকার তো খাঙ্গে থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড সবকা বিকাশ দাওলিন জিনি সরকার কিন্তু শুনতাম এক্সপিরিয়েন্স না তারপর 6 বছর ও স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানায় সিপিএম সরকার নেই সাই কাহাম খুরুংমানিয়াকো বুবিকো কাহাম বনুমায়াকো সিপিএম যেটা খাইকা আবশ্যক যে খাইমায়াকো সানা থাঙ্গাকে তাবুনি ম বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব এনালাইজ খাইকানকে কিন্তু অ জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার আইপিএফটি নিব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি थांना निबागिने खरंथि सै दङ 2009 नि सिनि आ जागाव तंगिने बदाव काहमके रूल मानानाय जादे करे सिनि त्रिपुरा सारनि चाकरि बाकरि मा नङ थाउजेंड बैकलॉग वैकेंसी एसटी स्पेशल रिक्रुटमेंट नि कॉप किसान नङ सिनि त्रिपुरा सानि चाकरि निबागि कमा एजुकेटेड बरक दाव अनएम्प्लॉय विभिन्न सेक्टर विभिन्न डिपार्टमेंट अ जागा बातायने बदाव स्ट्रंगली खरंथि सा नांनाय যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবুক চলি দङ গা জায়গাও একটা ক্যাবিনেট তুমনা নাंनाय যে সিনি চাকরি বাকরি নাंनाय তাই এডিসিওতেও गोबां ফান্ড প্লুক সাইদিনি খরংতিচান নাंनाय আবল বিনি সাতাই কেন বাবো ছায়া আংকে হয়তোবা ব ফান্ড চুগিয়াং দङ সাইসুংইনে গে বল জায়গাও গুবুন বিরোধীরনি ফান্ডফানা নাंनाय ইন্টারনালি আবানি অ্যাপ্রুভস যাতে করে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসার মা খাইনাय যে বিজেপি আইপিএফটি লেড গভর্নমেন্ট বহাইনো সিনি ত্রিপুরা सरनि যত হামপ্রাইনি বাগিনাय যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংতি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংতি বান হন্তু ত্রিপুরা সর ডেভেলপ খাইনাय গাউন বাগিনো যে কমগা যে খরাং দে ব সিপিও ননা বাগিসে ব কিছু আবো সিনিয়া আবো কক বিসিংও কক মা সাকানাবো কিন্তু উদ্দেশ্যংকা সেপারেট স্টেট বড় খরংতি সাইয়া আপনি হিন্দু যখন খরংতি সাই তোমরা ভাতরব তবে টেব এফেক্টিভলি মা খাইনাय আনি কংখা যে আইপিএফটি বো সেপারেট স্টেট সানো ত্রিপুরা মথা বো সেপারেট স্টেট সানো কাজে সিনি বিসুং আন্ডারস্ট্যান্ডিং মা তংনাय ত্রিপুরা সানি কস্ট তিন বাগै কিন্তু ডিফারেন্স ওয়েটা থাঙ্গিনাय কক সাকাংকে আবকে আনফরচুনেট নে তাগু জোড়া কংখ কক বাংলাই তাম দংমা বিধানসভা কক বানান কোনো ককরি ভাতরব কক বানান ককরি सिनि बिसिङाव जोंथेबो बसखां साला वानसुगिनाय गोबां साला नायसिगिनाय डिप्रेसननि थांनानैबो जेदों पार्टी खाय हुंगे पार्टी संसलाय हुंगे एर बिसिङाव बुबुग्रानि साइतु मुंगो थानसानि मारियो दाबो जोंजता थानसानि मान हुंगे अजगन बुबुग्राबो गबोइन दंले आइपिएफटी सह फाइजिदि तेबो सिनि आंदोलन আছে मुभमेन्ट एजुकेशन तेबो स्ट्रंग मा खालायनाय दिल्ली सरकार ते प्रेसार मा खायनाय खालायनाय सिनि मानदाय सकेनो जों एचिभमेन्ट नखायनाय बा मानानि बागिनाय जों बालके सामुखायनाय बालके फाइट खायनाय अ जागाजों जों बोखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सुमेन दरकार सामुखायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकल ने सुकिले दंखा साइमालिया त्रिपुरा मथानि फासिंनो या सोरजा गोबांमा बुरु जाति रक त्रिपुरा मथारक न केबङै दङनै प्रमोट बीजेपी नि एमएलए खरांति सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्ट नि कक बा ब्रनि बाथा बायथाय परनानि गभर्नमेन्ट नि सिक्रेटरि नानान बागे एसेम्बली खरांति सायतोमन यागुलो ताबो बुरु जाति रक त्रिपुरा मथान फासिं या सोरजा अपोजिशन ब्रक न केबङ अबका की samo 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न स्थानी में या तब ब्रो ने हाई कॉक आते पीछे और समरी अब वेरी अनफॉर्चुनेट
sini bisingo sing different ni thangke belai cheno sini khakham sing Debbarma phan sing kolai huntung sing riang huntung ba bru jomatia huntung murasing huntung rupini huntung kolai huntung noatia huntung tripura senior huntung sing jotono kok borono kok sini kanmung sumung একদম কিছু ডাইলেক্ট বা টাইটেল অনুসারে কিছু ডিফারেন্সেস দं जेबोरै बरक आबो कान बरक आबो जों केबो दिनाय खायमोन जा गताबो सिनि ब्रो रियां नेरो सिनि रियां बिसंगो सिनि ब्रो 12 की हाला 19टा जनजाति बिसंगो बरक खबसे बरने ककथाय बरने प्रोनाउंसिएशन मतो सिनि Debbarma रक बहायना आं दाबो Debbarma जों कमलपुर बाय सिनि सदरनि कक फेलेबलि खयनि किता कक फेलेबलि ओके रियां नि बिसंगो ब्रु सिने बिसंगो बहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसंगो बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एबं जों साइमन ओंगा अ जागाव कि जों होनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथ नि ब्रु बाय नॉर्थ नि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नंजनाय बा कक आलागा खायजन होनजनाय बा जों Debbarma रक होनजनाय जे कमलपुरनि डायलेक्ट आलागा सदन आलागा नरक बाय जों आलागा नि जों होनजनाय अ स्मॉल इशू तैनाय जों तिनी डायलेक्ट डिफरेंस बाय जों कक आलागा के जों सालायजनाय बा जों सालायजनाय दाबो Debbarma नो इथिंगिनाय जों होनजनाय Debbarma कक सिमि कक बरकनि जों सादिनाय आबो तो साया राइटिं याबो सिनि जों टोटल मिलुइसे जों कक बरक जों माथो बनाय जार डायलेक्ट जार रीजन तंगो नॉर्थ इन नॉर्थ तंग आबो न जों आबो न शेप खानेन बगने आबो न प्रिजर्व खानेन बगने आबो न नाइथोके तनन बगे आबो आर कल्चर मा खाने आ प्रैक्टिस मा खाने आबो डिमोलाइज ता खाइ कलेनि कखनो कलेन मा तंनाय किन्तु ओवरऑल जों unification जों मांनाय यूनिफॉर्म मांनाय अमो तिप्रासानि कगो जत मिलिनो जों मा तंनाय अम बिसिङो जों जतन कक बरक सानायनि जों मा बसिनाय कले रखि हिनजनाय कले कक रि हिनजनाय जमतेगा कक सिनि कक बरक हिनजनाय जों जतन दाबुक जेता जे सेंस दिने सिनि बरम गोनां प्रमोद Debbarma कक तिसगाबा कबंगा बरक सेंटिमेंट का अब न जों रेसपेक्ट खाया सेंटिमेंट अब ने अगेंस्ट आं थानानि कगे किन्तु जों कक मा सालिफिनाय जेगो तो रिजल्ट निया बसिनि सिङो किसो कक आसे क्या इंटेलेक्चुअल मा सुनाय जरा वास्तविक जरा लैंग्वेज एंड सामने लिटरेचर न तिना एक्सरसाइज खानाय चर्चा खानाय बरन थाने आं अनुरोध दंनाय सिनि सिङो फाइदि काइसा काउंसिल मा खानाय डेभलपमेंट बगिने कक न कक थांता खानाय बासन जन वानजै गसं अर्थात बांला आजादी रिलीजियन पॉइंट बरला आलादा दं बरबो काइसा मुस्लिम दं काइसा हिंदू दं बर संका बरनि बिसिङो बा ख्रिस्टान नाय दं बुद्धिस्ट नायबो दं बांला कक थानाय बिसिङो बांला जातिनि बिसिङो आबंका अंको तामनाय निनि भाषा तामनाय निनि रिलीजियन থেকে कन्वर्टिंग थांमानि जन हाइबन बनि भाषा तो अनेकटा प्रॉब्लेम तमनि बनिबो सिलेक्टा बायनि नखालिनि मिलिबा बहुत किछु समस्या दं কিন্তু তারপরে বাংলা ভাষা হিসেবে বরক তো একমত হইনাই বনি লিটারেচার বরক লেখালেখি জগত সিং জগত কক সাথেনি বরক আবন ইউজ খাইতো কিন্তু সেই ব্যাপারে जों একটা ইউনিফর্ম ফাইনাল सिनि बिसिङो सिनि रियां Debbarma जमयतिया निनि जे कक बरक सानाय रुपिनि कलय नवाटिया त्रिपुरा अ मुरासिं अ मिलुइसिं आचा आसुकुइ अ बेबरो একটা लामा रामलाइने जों कक बाक्सा कक थान्दैका मांलायथाय अबंका दाउ टाइम समय सुनो अ कक साइदो तीन बरं गोनां एमएलए प्रमोद रियां आं सम्मानबिनि सेन्टिमेन्ट बसाइजोंनि सेन्टिमेन्ट या अनेक बरक दङ बुद्धिजीबीनि बिसिङाव बहा जायगा दंमोन फाइदि अल इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ देशा वान्स ऑफ रिव्यू खाय रिव्यूपेन खाय वान्स ऑफ माने रिव्यूपेन खाय बाइके जों काइसा जायगा थां माने वान्स ऑफ मा काइसा थाङो माने सिनि अ तिप्रासा हाइन जों बार्थ एक्सटेंशन कमाय थांनो सनाय दंगा हा दिनै नों बोरै आं ननि कक बाय सिनि कक मिलियो सिनि Debbarma रगले सिनि Debbarma नि आलादा खायगंके कलेरो बोसिनि दफानि बरक या बो जमदे बोसिनि दफानि बरक या जों सालायनाय कक बानाय थांगाके अ जातनि भाषा बियां थांनाय अ जातनि भाषा बा कमाय थानाय सिनि बिसिङो संदाव दं करबं এই যে করবং सिनि चम्पनगर जानान दङ आ करबं कक सानेर सिकरिं थाका कमाय साथना क
Because ngomong itu kan kah baksa ke hingga angke, wansuk mana kah baksa hingga angke, sini kok kemai sana. Aman begini 101 wansuk ini onek advance, 100% 150% sekarang kono wansuk ini baru nih baksa na baru, settle saja. Ek jaga 500 pe lekya. Kesing tahu jorawo, all jorawo sing wansuk lainnya, sing desa kah baksa ke wansuk lainnya, ada seminar bu, workshop bu, all jaga kah baksa nge thanse ke resolution nana nih, all jora 500 pe. Sampai, tunggu. Hah? Thousand pagi, bisa kan? Soal gini. Sab Tripura Hasjo Tipra Motha plenary session Tamoni Yakulo no Bubagra press meet khai Sakha say chairman for Yakar kahne Sinango Tipra Mothani Nahar Montamo Tamil Bagri chairman for Yakar Bubagra daitto no naya Nahar Montamo Belakan hambai jorane news no ini mo pungketang jorawon koglam selain bagai teman yang bagai nih, je kog nung sungka o kog belakano tabu mo jorawo hot cake nungkan katini baru nih kali wo, baru belakan confusion ka je Bubagra ni decision no revinai, otak Bubagra ni je koglam samani jagolo je bo Tipra Mothani chairman ni port theke ba post theke bo nokori thangmani ba bo arani Tamoni Mothani Yakari Tamoni or announcement of the Borok election confusion. Confusion Tonan Kogia, Bubagra, Rajeswar of Sakha, Sungma one subtype. The promoter is the Nashing take a Bubagra about doll. Sunjot on a Balkano soon, one sublayo, the Sini Sanmung and Harmonka get at the problem about separate state. Abo sung mayansak poyonto mo choba to tongai no karon mo choba khaimani sung jotono saimano je sini borone existent e survival haike sini ha entire ba whole state sini Tipra rajyoni raja to besason khai temene ha kintu sing lamatai kre sini borokni socio-economic linguistic survival all round development kokon hundi sini existent ba survival ni kok to tebo nangkuk maniko ga our existent as survival tonga se all round development usai manai abone kitingi ne chung one sub in a kaham ke one sub je separate state abo sung sana nangtene abo mayasak tini borok sung kubun jati hai kubun bongsha hai sung khorokti sabi tonga ni ba sung kathang tonga ne mo sung charo abo te lama kare gaboni choba to cholini tongo ketau plenary wo kitingi ne Bubagra thaka je ang apsoto Tipra Mothani chairman ni থেকে সরিয়ে থাকনাই আর পার্টিও নি নকরি থাকনানি কগিয়া পার্টিও ব তংনাই কারণ ব কাইসা নাইও যে এক্সপেরিমেন্টাল বিনি বা বিনি এক্সপেরিয়েন্স ইন্দি সব কিছু ওয়ান্স উইন দাও ব যে প্লেনারি সেশন সিনি পার্টি কনস্টিটিউশন যেটা তংমানে আবো ব সার্কুলেট থাকে ডিস্ট্রিবিউট থাকে সিনি পাবলিক নি থানি ব মিডিয়া রন বস কামনো খলাকে কারো স্পেশালি আরো mention khajak to moje constitution of chairman post naragli abo kaboni kong ka tini senior most bigger uncle bokrokcha dedicated borok long times bo struggle khage tini borone existence ni bagine ke bo kasha boyos tongkana or Bubagra sense to moje ang jehetu party ni part and parcel tongo eta warrior hisabe tongo abo specific bo clearly no mention khage press conference bo sagabo তাই প্লেনারি সেশনে বো সাগাতে আং পার্টিনি ওয়ান অফ দি ওয়ার্কার্স বা ওয়ারিয়ার্স হিসেবে তংনাই গব কতর বেলা এখানে বিনি যে ডিসিশন না নেই আবার বেলা এখানে কুতু সাধারণ বড়নি পক্ষে আবার সম্ভব ইয়া বঙ্গিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না जों ডেফিনেটলি जों সাধুবাদ বা जों বনো সেলুট মারো খাইছে একটা পার্টি ন ব স্নামকা বনো ফাউন্ডার founder huntono bote kaisa borok no bo top rango toninai sini borok ni dofane bagai je choba khlaitung abo bonai siaba bo sob somoy no party ni sudino bo tonai durdino bo tonai chora kahamo tonai chora haimo tonai all nini round time 24/7
Mothani party o tongnai dokon hampen bagi mo Tipra Mothani kropsa bo nini Bubagra hisabe no bo tongnai gabon bagi oro kuno lukoro confuse tangdi karon bo sini logi tonai jemon bo example boro kaje bibhinno rajnitik dol ni kono bo kusai Sakha je Rahul Gandhi Sonia Gandhi bodau Congress ni president jabe econo bo dol ni kropsa pioneer bo pot finder hisabe dol ni সব সময়নো जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बगै जों मा थांनाय बिजोर आंकल प्रेसिडेंट होनपानो ब दलनि कुनो लीडर्स नि एबा ब थाङै डिसिजन नाय मोनगे आन बगै कुनो कन्फ्यूज दि Bubagra क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं पैसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरै आं थांगिया अक नतुइने जों ताय कुनो कन्फ्यूजन नि कॉक क्रिशन अपने बगे खादिने तापुरा बुकुरो नर कन्फ्यूज टांगदी कॉक का संगदाबु थांसाके तंगनानि जरासे जों उनिदि तंगनानि जरासे कबंगा बरक मतिने बुखा बायो बुखा अंको आति उंलाय किन्तु जों नुबि मानो दाबो शुधु कांग्रेस नि कॉक सिमि जों सायाबले कबंगा पार्टी बो तंगले 12 वर्ष बो तंगो काजे जों सबसे चिनि इम्पोर्टेंट थिंग खाजे आसल कॉक खा दाबो जों बालके तंगनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो सिनी माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया तंगो आरो जोंते कामबो सोंथाय दं आरो जों बाहायके बरबाय काहाम मेनार खायनाय बाहायके पब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी नि कॉक जों बुखबाय साउन बन बुखाबाय जों काहाम के थानसानि मारियो तंगने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनान बगि चेष्टा माननाय आनो पार्टी कताल को सिनी दल सिनी मथा जे Bubagrani leadership Bubagrani नेतृत्व बिनेत्रि दुलंबाय जे सामुहुं दाबु खाय दङ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे Bubagra 2019 फाइनाय ब एनजिओ खालायगा 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै ब इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बरनिबो all जगह इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीटी बन हिंदी all जगह आईएनपीटी हिंदी all जगह टिप्रा हिंदी टीएसपी हिंदी जतन Bubagrani একটা नीड ऑफ द आवर যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং দুই বেকে কবকা Bubagra আ জরাও যতন ফাইনাই টিপ্রা প্রগ্রেসিভ এজনে আলাইন का থানসানি মারিনো रमुनाय तुइनाय न थांनाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन न बतालायसे इलेक्शन जेहेतु एडीसी डेवलपमेंट बा एडीसी नि कासे इंस्टीट्यूशन वो इम्पोर्टेंट कासे इलेक्शन इलेक्शन फाइनाय जनगण सिनी पब्लिक रक सिनी बर रक खा फुरजागिनाय Bubagra न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट रिलेनो एडीसी ओ पावर ऑफ फैलेजो गाबन यागुलो दाबो 2 years कंप्लीटिंग थामन यागुलो ताकेसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन मकाजे general election to Tipra legislative election asa distinct election ajaga bahino जों पावर थांबाय एफनो बरर मैंडेटेड रखा जे 13 एमएलए ताबो सिनी सिटिंग एमएलए विधानसभा दङसिं अ जागानो जों साइबानो प्राउडली जों साइबानो Bubagrani साइट मुंबई Bubagrani टिटु मुंबई सिनी Tipra मथा ताबो one of the largest opposition party of Tipra कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल तो कांग्रेस दल माले और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी सीपीएम 25 years अब आगे 10 years 35 years रूल चाहिए सीपीएम बिनी और अपोजिशन नि टेबल आसुफान अब लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी मालिया जे रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन नि जे पब्लिक मैंडेट इसे दिक থেকে Bubagrani साइट मुंबई एक शॉर्ट टाइम जेबे पपुलार जेबे बरक न तुइनाय बरनि बुखानो पुतु स्टाडी हुइनाय এই টিপ্রাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে Bubagrani তিগুলমুনি কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই গতাবো जों যারা অনেক লিডারশিপ তনেরো जों টেবো অ দলন টেবো স্ট্যান্ড এন্ড খাইনানি অ পার্টিনো টেবো ডিসিপ্লিন খাইনানি আবো जों যারা অল ওয়ারিয়ার্स रो जों मावान सकता डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन sin bising understanding sin bising tebo politics जों tebo mature abo जों निजिना तो मा थायनाय निजिमा स्रिंथाय
जागा बुबुग्रा नि kokno wansubinai chung jotono bukhawo je wansopuni thansana wansopmani abono wansubinai chung buskango chung yapri ma chelai Sir Bubagrani bono party songsa Tipra Mothate Bubagrana nasik angkai belen wana mo singsa bon samong Tipra Mothas naman yagulo assembly bahina contest ba bo thakni party phano baro chitro nalia tabo khungangkai chairman port bahina Yakar সাধারণ পাবলিক হাইটিং থাকছো বা পাবলিক টি দরকার বা পলিটিক অর বনি ফ্রেমুংর বমহাই মা থাকছো বলে এখানে সোংনানি নাঙ্গো বিনি যে প্রত্যেকটা ডিসিশন যে নামনি তঙে দলা থাইয়ে পাবলিক হইছে তাস থাই আবনো বিনি যে ডিসিশন আবাং সাগালে বিনা ডিসিশন যতন সেলিউট মারা থাই খুব বখা কোয়ার বখা কতর স্ট্যান্ডার্ড যে বখাও যে সুলি যে বুখাবাই যে দলনো হামজাগি তুইদুলি দङ बट बिनि थानाय কোনো इम्पोर्टेन्ट गैया आबन सोंमा सोंदे बिनि थानायगो आबन बागै सोंथाय थाङो बिनि थानायगो ब एडिसिओ इलेक्शन अब कम्पिट खालायने एडिसिओ मेम्बर का किन्तु चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर तो बर्न दङना दङ बगुया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा बुस्थानि बिसिङनो ब प्रक्सानो ब दायित्व दिरु कारण प्रक्सान तो प्रक्सामा आंनाय किन्तु बरदक तो दाउ नाय नेका इंडियानी पॉलिटिक्स पर हंडी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर हंडी और पोस्ट निभागी से एकमात्र खासिलाई तंगे पोजीशन निभागी ने अनेक बड़ रक गान बगे मतई जे बड़ मनेर बड़ रक लिडारशिप तना नाय आंनु खाव जागाव इंडिया पॉलिटिक्स प्रक्सा दाबो हयतो जों सोंथाय दङ जे सोनिया गांधी 2004 যখন কংগ্রেস लेड गवर्नमेंट फाइया बाहायनो प्रक्सा और प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पार्टी बड़रक बिनि एलाइ पार्टनार बड़रक सामाने परे बो आबनो एक्सेप्ट खाइलिया तानबो हिंके बिनि बखाव दङ जे आ जागाव अनेक कठोर सेक्रिफाइस खालामो गावनो बुबुग्रानि मन डिसिशन आबो खुबै कठोर डिसिशन बखा कठोर बखा कुवार बखा काहाम उनखांकेनो अमहाय एकटा सेक्रिफाइस खालामो गाबनो बागिनो ग्लेरिंग स्टेन्स बुबुग्रा तिनि त्रिपुरानि पलिटिकल चैप्टर যিনি উনিদিনি একটা খরাঙ্গ থানসানি খরাঙ্গ মথানি তিমুঙ্গ বুমুঙ্গ কিন্তু বুবুগ্রা কাইসা গ্লেরিং एग्जांपल सेट লাগে যে বপুসু কুয়ার বুখা কুফুর বুখা কটর আবনো সুনসানি বরনো বগাইসা ফুনো স্যার ইয়াংতে খাকরা ফাজিনো সুননা থাঙ্গাंकाय Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar Tipura ni khari thangsne ni tabangma lukorokno comment khayo kok salailayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tuiduli tongmaliya kok khanaya discipline kri kaisa ta kaisa kena kining layo omhairokni tabangma lukorok saisongmane oroni ni phirok mongta motongsa obo tausini party o ang 100 but 0 Liang Simon Yaze, Sinimishingo differences creed out. Kinto Abu Bubagra Saitu, Bubagra Naimungo Suma Hinta. Sinimishingo small differences, Tongi Mano, Avona Jiru to Nan Bagis and Masaitu. Gatamona Africa solid 100 division 100% Sinimishingo, Tansani, they split, Tansani, the Sini the Mukang, but Sini Naimung Shimbi Sini Mukang, but Samungo, Punubi Mahake. Africa sini abo 100 mission 100 unai abo chungma sai tu tai so that individual leadership ro all rank and file grassroots thepega top bottom dora abo awake want to binai sin bisingo the mutual understanding sin bisingo cohesive relationship sin bisingo political understanding ebong action ada go chung unitarily chung samu khaneni dabo omo belai kana high time abo dorkar abo na maintain ma khane और मेंटेन खाने नहीं ले सिनिंग छाने से आबो ताऊ सिनी जागो से आबो का मेंटेन तो दिखलाय हमके थांसा कमाई खाने से के थांसा कमाना नहीं बगी शामु खाई गंगे तो बुबुग्रा कले महा बुबुग्रा फन फाजी आ थांसा तो के मुको कमनाय नारगी में याबली थांसा खाने नहीं के निंग आ जोतो न लुकुरो बुका कैसे बेके 1 सुगी माथे
Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman dong Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thayapan Tipra sone problem no solve khane nijra khaidi ang hingkang kai Tipra sone mo thangnan baganya Delhi wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingkar sarna sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo abono অনভাবে রং বেখা খেলাকে চাই ও দুইটা বেখা কাছে রং বেখা খেলাকে বতান বাকি গঙ্গানগর কথা থাঙ্গিয়া বতান বাকি কাঞ্চনপুর কথা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গে অনবরং চিনি বকা তাঙ্গে আরো থাঙ্গিয়া আফ্রিকা সাক্ষাটা বিনি বাকি নেগেটিভ जों आ जागा हाबाके वानसुकी कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङाव जारा बिनि रंगन फाइलिंग लगी जारा वारियर्स बरकनि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरक दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी और टॉक शो खलाई तो बात से और इंटरव्यू नाइ तो किंतु सिंह बुका के सारा त्रिपुरा गुरी तो निमान बुका गौरा तो दिनो किंतु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो गरा बाय खेला बदुला बाहे न हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबॉल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नंगो फुटबॉल हे दबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा त्रिपुरा न एक सेकंड ब जेखने दिल्ली तो होते बुखाके सारा त्रिपुरा गुरी तो हमको माया बोले प्रैक्टिकली मानिया ग टीम स्पीड आपके मा तोनाय गंगानगर तोनाय गंगानगर बागे वर्क मा छने साब्रुमो तोनाय साब्रुम बागे वर्क मा छने आसुबि तातुम पब्लिक बागे सर्विस खाय पब्लिक नि बागे सर्विस खायन बागे जों पॉलिटिक्स खायो जों थानसां लायो पब्लिक न सम्पूर्ण भाबे गानाव तोङै पब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रब्लेम्स दंना बननो पब्लिक थानि थाङैनाय खानादि मालायदि रिजल्ट थायदि समस्या समाधान थायदि आबनो सांगान थांतिनि ब अफ थांगा आं बगे नरनि सामु नरक थायदि ओ जगा बतो अफ साबनो बनो सुनु नुकाबा ब सुदु दिल्ली तङै कक साव सुदु शिलंग तङै कक साव नुकाबा बतो टाइम टू टाइम फाइल सारा तिब्राबो गुरिबले साब्रुमो थांबले ब गंडा सरबो थांबले ब कांचनपुरबो थांबले निनि खादा सराबो थांबले थाल सराबो थांबले दाम सराबो थांबले बु जागा सिनि बुबुग्रा थांगिया तखबा थांगो किंतु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनि जे रिजल्ट सामुगो असाइनमेंट जे मानि तमनि ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतनो समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जरा रिप्रेजेंटेटिव रो तेव पब्लिक रिलेशन नो गाहाम के नारकना बगिनाय तेव सामुखनन बगिनाय अक सना थांतिनि बो अक नो बेलेन निशेदन सामान सर त्रिपुरा सरो रांकरिं तोमन जराव ताइबो रांकरि हाइने जों मा दङ ताबो 2023-24 नि बजेट सेसन सुनाय जांखाय आ जागाव 27000 करोड़ माने ऑल त्रिपुरानि जे बजेट आरो बिसिङाव एडिशनल जाखा 672 करोड़ नंका असुक बाय भाग्या त्रिपुरा सरो आसु डेभलपिंग या कलक जा तमन बिसिङाव सिताय बजेट बंखाय रिजाक मानि ओ जागाव निनि बमाहाय मा दंजाखा बा निनि खरकनो मो एमले नि थाइनि अब बेलेक्सन इंडस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट सानानि लामा कबांमा दङ खारि थांगि कक सानाबो लामा दङ किंतु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि कक जे साबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनिजी कक साबनि बिनि ऑल बिनि सपोर्टर बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगे 12 वर्ष थांगे कक साबले जे कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य आनाचे कानाचे थांगे साबले सबका साथ सबका विकास ने ताव बरकनि डबल इंजिन सरकार बरो सोलिं दङ फार्स्ट 10 year पाइका अथा 5 years दाबो 6 year almost complete न दिगे थांग दङ 10 years बगे गवर्नमेंट अथा 2 terms बगे बरो त्रिपुरा दङ at the same निनि सेंट्रल बो दङ इनके এই অবস্থাও বাত হইনাই তাও নরন সালাদা যে কক सबका विकास नि कक मेंटेन में लागे ब्रो केडीसी का इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन 6 schedule under the provision number 244 C इनके नंदाउ नाइदि एडीसी 6 schedule अंदर दाव जे पार्टियो तोइनाय जेटा सामुखानेन बगिनाय একটা इलेक्टेड जनप्रतिनिधि दङ সেই জায়গাও तान बगे आसो रां पुछा कम सेंक्शन बा
Tamoni budget on Naragani Kok Tonga. Because in comparison to or municipal Tongo, okay, all the go AMC Tongo, Vivino Zagawa Panseti Tongo, Azaga to Naklaket, ADC or Domdi, Siniboro 31% population that was in Tiprasa. Mode Singhobagna edition Vishumaton. Edition Patro Tonacini Borokusu Tonga. It says Agawa, Tipra Sunny Union Bagine edition of freehand development Bagine. Singhrimakamo, yes, BJP Sorkar Otar Norino Ramadas Mudini, let it is a NDA government Tongo, Boroku, Kubino, Sakha Sakha because no maintain Tayo. Edition Kabang Rang Ruhuka, development Kanen Bagine. Boron is a state of whole entire state of some Kanen Bagini Boni a care Tongo. Boroni Tamoni power Tongo. In the high income ADC, they too or important custom situation, Chiniti Prasani Hampran. But they say Indian provision of Tamoni constitutional amendment China or provision of or out of two. They Tiprasani development Kanan Bagino or 6 Indian Constitution 149th Amendment to 1984 or Bill passed China TRIPURA 6 okay. Tamni Bagina or edition of financially separation China Babandana China. Tangi deprivation China. Tangi fund blockade China. Gauro ill intention Tongo. Software because some maintain China, but a pseudo political. All the government thoughts are tyrannical. Boro politically, boro master, terrorist clay, boro fan, flu can, boro fan rohani, fan release can, I don't know ill intention there. Boro acne control, boro suction politics. Honor Dona Protini, the mandate public mandate boro, and Ginubo, boro respect the Abono Soman Clay, Takleni, Bazeto, the additional boro, Rang, Riani, Asur. Muddako. Abon bagi the direct fund ro kok asa hai kabar girata tir pargun ro kok asa. Yes. Abono long time no himano sen. Onek bosor ka da 40 years almost ADC manmani. Government no Tipra ju sunuka. Kintu jotto government tongpurno moti fund block claimani sunuka. Aboni bagi no sungtini civil ni area no Aba Kabangma Tonga Lakada with 6 Copsagacini Boro. I wouldn't treat Tipra Motha, Greta Tiprolens. I will second Sunuka IP Pinobo, Edici Amdonis in a Greta Tiprolen Markene, or Indian article 2 and 3 no. To win a separate state mark and a state with Markene, or Korang, Tanway Kleina Nanga. Sing Chimanga, Sing Hakatonga, particular Casino or Bongso, or Barkihala ministers on the Digusti. Obotai sing karo bokro kisai tong mangla sini generation after generation buskang in salo tebo problem na hini wan subino sing korang mati saka state hood dokar state hood sarata sini lama dai kristian awon bagino ke sarote ke se kok sabiru je direct fund kok ma saka je mention claimini direct fund rekang ke aw jaga direct rang thakenge kendro ne central sponsor scheme ro on date ki sing Tiprasani socio-economics language education or something, just upliftment climate development climate. Ako botong. Avoid niya. Unboys Navono, Kiwi doctors and Masanka state food demand separate speech. Sir, all Zaganata Kajako Asa Feticha, SM Bolivono, NC Simon Yagulo, Tabok Minister Corruption Sukla Soronoti, SM Bolin Kutsaka. CPIM no Zolima by Brone Kevin by say IPF Tiro Tirpalen Masana, a court povitro was Sakha, Abon Yagulo, the Pramot and the passing behind the Kisha Boro of Dowdung Tongo, the Pramotaki, BGP Kirma by the Greta Tirpalen and automatically question at the Peke. All Zagon in Kiro Muntamoton, sir. Of Beparo, Annie Shomo Obono, while I couldn't procure. Karon Cholar Pote separate state Nibagi Boro struggles like IPFT separate state 2009 is in Boro Frank Tisau. Monai Boro Kabru Kamanku Boro separate state not other gear. Kindu Boro Andon Klate or only Potis Bossos for Donna in the Sorioka. Kintu Tipralens Mayako, the Tipralan and Night of Bizibishi Morimano, Heta Rimano, Jaham town by at present Boronka. Government of
বড় স্ট্র্যাটেজিক্যালি বড় ওয়ানসোকে যে বিজেপি যেহেতু 12 বছর সরকার দङ কারণ চিনি সেপারেট স্টেট তো বাংলাদেশ পাকিস্তান চাইনা আমেরিকা কেবল রিমাইয়া ফুল 12 বছর সরকার যে তংনায় পাওয়ারফুল পার্টি বনো রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা দাঁড়া অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন্ড সাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গে কিসে মিশে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন বখাবির সঙ্গে কামানি তখন গাবর দিনে এনসি দেবনা মেবর কুমার জমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স খাইকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংখা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবংকে তিনি তাবু এংগ্রিউজ তাই তিনি বখাবি সিংহ তামনি জলিমানি বা তিনি বখাবি সিংহ হার্ড মানি আবো তাবু সিংহ যত ত্রিপুরা কারণ বখাবি সিংহ হার্ড তামনি বগি তাবুক জরা রিয়া নিশ্চয়ই তাবুক জরাব IPF রক 9টা বাস থাকলেও 8টা বাস সংখ্যা দুজন মিনিস্টার মানখা আবার ইয়াগুলো পনি দল যে পোলারাইজেশন নঙিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরাইজ আবো ন কিটিঙিনো বড় রক বখা পাই নাই তিনি ত্রিপুরা মথানি উকা বড় রক থ্রু গ্রাজুয়ালি বনি যে সাপোর্টার অনেদিকে ও টার্নকা বুবগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মথাও কারণ ওই চিন খরাংডা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল ক্রপসাজি উইদাউট মিনিস্টার অঙ্কা যে শুক্লা চরণ দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব ক্রপসানো ইলেক্টেড অঙ্কা ক্রপসান মিনিস্টার মাখা যেহেতু বড় পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে ছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি বুঝে মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কখনাকে সাথে কম মাফিও কিন্তু কক্ত গুরুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল খাইবে ত্রিপুরা ও রুল খাইমানি সময় সিপিএম এই সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খাইছে যেভাবে স্কোপ মাংখা যেভাবে চান্স মাংখা আবন অনুপাতে ত্রিপুরা ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার তমনি জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 3.0 কাকে মান নিয়েছেন স্কুল কাম করি এই যে কগ্ন ওয়ানসুবিন যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসুকা আপ কগ্ন মিন খাইয়া থাং তিনি বুঝিব অ্যাসেম্বলিও সাখানা যে সিপিএম সরকার নর নাংখা সিপিএম নদিনে থেকে সরকার তো খাঙ্গে থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড সবকা বিকাশ দাউল ইঞ্জিনি সরকার কিন্তু শুনতাম এক্সপিরিয়েন্স না তারপর 6 বছর স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানায় সিপিএম সরকার নেই সাই কাহাম খুরুমাইয়াকো বুড়িক কাহাম বনুমাইয়াকো সিপিএম যেটা খাইকা আবশ্যক যে খাইমাইয়াকো সানা থাঙ্গাকে তাবুনি বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব এনালাইজ খাইকানকে কিন্তু জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার IPF নিব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 সিনি জায়গাও তংনে বদাবো কাহামকে রুল মানা নাই যাতে করে তিনি ত্রিপুরা সারনি চাকরি বাকরি মানো থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটিন স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট কম কিসান নাম তিনি ত্রিপুরা সানি চাকরি নিবাগি কম এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয় বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট জায়গা বাঁচাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাংটিসা নাংনায় যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবুক চলি দङ গা জায়গাও একটা ক্যাবিনেট তুমনা নাংনায় যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনায় তাই এডিসিওতে গোबां ফান্ড প্লুক সাইদিংনি খরাংটিসা নাংনায় আবরো তিনি সাতাই কেন বহাবো ছায়া আংকে হয়তোবা ব ফান্ড চুক yang দङ সাইসুং উইনে গে বল জায়গাও গুবুন বিরোধীরনি ফান্ড ফানা নাংনায় ইন্টারনালি আবানি অ্যাপ্রুভস যাতে করে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসার মার্ক খাইনাই যে বিজেপি IPF লেড গভর্নমেন্ট বহাইন চিনি ত্রিপুরা সরনি যত হামপ্রাই বাগিনাই যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংটি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংটি বান হন্তু ত্রিপুরা সরন ডেভেলপ খাইনে গাউন বাগিন যে কমগা যে খরাং দে ব সিপিএম ননা বাগিছে বক্সিছো আবো সিংয়া আবো কক বিসিং কক মাস থাকানাব কিন্তু উদ্দেশ্যঙ্কা সেপারেট স্টেট বড় খরাংটি সাইয়া আপনি হিন্দু যখন খরাংটি চাই তোমরা ফাতার হবো তবে টেব এফেক্টিভলি মা খাইনাই আনি কংখা
যে IPFT bo separate state sano Tipra motha bo separate state sano kaje sini bising understanding ma tongnai Tipra sani cost tin bagai kintu difference way ta thangi nai kok sakang ke abo ke unfortunate ngai tabu jora pongko kok banglai tam dongma bidan so kok balen kunu kok kri fatara bo kok balen kok kri sini bisingo sungte bo phat buskang sala wan sugi nai gobang sala na sigi nai Tipra sani thangnan bagi se din per party khai hongke party songsolai hongke er bisingo Bubagra ni sai tu mungo thansani mari ho tabu sungjata thansang man hongke oda kana Bubagra bo kobogin dongle IPFT so phajiri tebo sini আন্দোলন হচ্ছে movement no agitation tebo strong ma khale nai Delhi sarkar te pressure ma khane khalai nai sini mantai sokene sung achievement no khane ba manani bagine sung balke samu khane balke fight khane o jaga te sung bkhao kaisao khainai sung dabu human dorkar samu khane dorkar sir tai kaise question political ni sukili dengkha saimaliya Tipra Mothani phasing no ya si surja kabangma buru jati rok Tipra Motharok no kebengoi tongnoi promote BJP ni MLA khorangti samani buru rok bahaino tabo buru rok bahaino government ni kok ba broni basa bai khai pornani government ni security nanan bage assembly khorangti khai tongmani yagulo tabo buru jati rok Tipra Mothan phasing ya si surja opposition brok no kebeng oboka ki samo 19 দফা যে রোমান স্ক্রিপ্ট না স্থানে মেয়া তব ব্রু নি হাই কক আছে পিছে আর সামো রিপোর্ট অব ভেরি আনফরচুনেট তিনি বিসঙ্গ जों ডিফারেন্ট নি থাকে বেলাইছেনো সিনি খাতাম जों Debbarma फानजों जों कलाय हंतुं जों रियां हंतुं बा ब्रु जमातिया हंतुं मुरासिं हंतुं रुपिनि हंतुं कलाय हंतुं नवाटिया हंतुं Tipra senior huntung sung joto no kok boron no kok sini kanmung sumung ekdom kita dialect ba title onusare kita different system jebari borok abu kan borok abu sung kebo dinai khaimanja gatamu sini bro riang mero sini riang bisungo sini bro baro ki hala 19 ta jonojati bisungo borok khapse borne kok thai borne pronunciation moto sini Debbarma rok bahina angdabo Debbarma जों कमलपुर बाय सिन सदननि कक फेलेबलि खयनि किता कक फेलेबलि ओके रियां नि बिसिंगो ब्रु सिने बिसिंगो बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसिंगो बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एवं जों साइमन ओके अ जागो कि जों हनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथ नि ब्रु बाय नॉर्थ नि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नंजनाय बा कक आलागा खायजन नंजनाय बा जों Debbarma रक हनजनाय जे कमलपुरनि dialect alaga southern dialect nor by sing alaga ni sing jinai or small issue to inai sing tini dialect the difference by sing kok alaga ke sing salai jinai ba sing salai jinai tabu Debbarma no kitingi nai sing jinai Debbarma kok sing to KOKBOROK ni sing sajinai abu to saya writing ya bo sini sing total mil which is sing KOKBOROK sing ma to bunai that dialect that the region of Tongo not Tongtung abono chung abono shape khanen bagane abono preserve khanen bagane abono naithoke tonan bagane abo our culture ma khane our practice ma khane abo demolish ta khedi kole ni kokono kole ma ton nai kintu overall chung unification chung mang nai uniform mang nai amo Tipra sani kogo joto milino chung ma tong nai om bisingo chung joto no KOKBOROK sanai ni chung ma bosine kole roki hinjnai kole kok rin hinjnai tomatia kok sin KOKBOROK hanjine chen the joto no tabuk jeta the sense dine sini borong gonang promote Debbarma kok ti sagaba kabunga borok sentiment ka abo no sing respect clear sentiment abo ne against ang thanani ko ge kini sung kok ma salipine dego to resolve niya go sini singo kiso kok ase kya intellectual ma sunai jara basavit jara language and some literature no thing exercise khana chorcha khaina hai boron thane ang अनुरोध tongai chini bisinga phaidi kaisa council ma khane development bagine kok thanta khane basan jon wandu bosong otat bangla azadi religion point borla alaga tongo boro kaisa muslim tongo kaisa hindu tongo boro songka boni bisinga ba christian hai tongo buddhist nei tongo bangla kok thane bisinga bangla jati ni bisinga abongka dai angko tamonai nini
bahasa tamane ini religion থেকে কনভার্টিং থামানি যেন হাইপনে বনি ভাষা তো অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বা এমনি নোয়াখালী মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা তো কিন্তু তারপরে বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সিং জগত কক সাথে নি বড় গাবো আবনো ইউজ খাইতো কিন্তু সেই ব্যাপারে जों একটা ইউনিফর্মা ফাইনান্সিনি বিসঙ্গ তিনি রিয়াং দেববর্মা জময়তিয়া নিনি যে ককবরক সানাनै রুপিনি কলয় নওয়াটিয়া ত্রিপুরা ও মুরাসিং ও মিলুইসিং আছে আতুকুই ও ব্যবহার একটা লামা রামলাইনে जों কক বাক্সা কক থানতে মানলাইতে অবংকা দাও টাইম সময় শুনো ও কক সাইতো তিন বরং গোনাं এমএলএ প্রমোদ রিয়াংনো आं सम्मान बिनि सेन्टिमेन्ट बसाइजों सेन्टिमेन्ट या अनेक बरफ दङ बुद्धिजीबीनि बिसिङाव बहा जायगा दङमोन फाइदि अल इंटेलेक्चुया ग्रुप ऑफ देशा वान्स ऑफ रिव्यू खाली रिव्यूपेन खाली वान्स ऑफ माने रिव्यूपेन खाली बाइक जों कासे जायगा थां माने वान्स ऑफ मा कासेयाव थाङो माने तिनि अल टिप्रासा हाइन जों बार्थ एक्सटेंशन कमाय थांनो सनाय दंहा हा दिनै नों बोरै आंनि ननि कक बाय सिनि कक मिलिया सिनि देबरमा रगलेनि जों देबरमानि आलादा खालायगोनके कलेरो बोसिनि दफानि बरक या बबो जमायजाबो सिनि दफानि बरक या हानि जों सालायनाय कक मानाय थांगाके अ जातनि बासा बियान थांनाय अ जातनि बासाबा कमाय थांनाय सिनि बिसिङाव जों दाउ दं करबं এই যে করবং সিনি চম্পনগর জানান তো आ করবং কক সানের সিকরিং থাকা কমাই সাথে না ক তোকে जों অমদিকেন খা বাক্সকে হিয়াংকে ওয়ানসক মানে খা বাক্সা হিয়াংকে কিনি কো কমাই থানে আবন বগেনে 10 1 সুবিনে অনেক অ্যাডভান্স 100 বছর 150 বছর কাঙ্গনো 1 সুবিনে বড়নে বাসানা বড় সেটাল থাকে এক জায়গা ভাইসো পেলে जों তাবো জরাবো অ জরাবো जों ওয়ানসক লাইনে जों দেশে খা বাক্সাকে ওয়ানসক লাইনে একটা सेमिनार हो वर्कशॉप हो और जगह खा बात संगे थान तक रिजोल्यूशन नानी और जोरा भाई सब हम भाई तुमका हाँ थोड़ा खाइए बीस तक खाइए छोड़ा को दिल्ली सब त्रिपुरा हास्टियो टिप्रा मोथा प्लेनारि सेशन खाइमोन यागुलो न बुबाग्रा प्रेस मिट खाइबो साखा जाय चेयरमैन पद याकार कहने थिनांगो टिप्रा मोथानि नाहार मंतामो तामुन बागै चेयरमैन पद याकारै बुबाग्रा दायित्व न नाया नाहार मंतामो बेलेकन हमबाय जरानाय न्यूज न दिनिमो फुंगतां जरावो न कगलाम सलायना बागै थामानाय बागै ने जे कक नोंसुंखा और कक बेलायखनो तबु निमो जरावो हट केक नोंथांखा तिनि बर'नो थानायबो बर'र बेलायखनो कन्फ्यूजन का जे बुबुग्रानि डिसिशन न रगिनाय अर्थात बुबुग्रानि जे कगलाम सामनि यागलो जे बो टिप्रामथनि चेयरमैन नि पद थेके बा पोस्ट थेके बो नौकरी थांमानि बा बो आरनि तामनाय पटनी याकरी थांमानि ओ अनाउंसमेंट तिने बर'र बेलेखनो कन्फ्यूजन दं कन्फ्यूजन तंनानि से कगिया बुबुग्रा स्राय कक साखा जों मा वानसुक जाय टिप्रामथनि जे नायसिंमुं थेके बुबुग्रा एबा दल जों जतनो बालखेनो जों वानसुक लायो जे तिनि सानमुं जे नाहार मुंखा ग्रेटर प्रॉब्लम एवं सेपारेट स्टेट अब जों मानसि पर्यन्त म सभा तो दंनाय न कारण म चबा खाइमानि जों जतनो साइमनो जे तिनि बर'नि एक्जिस्टेंट सार्भाइवल हायके तिनि हा एंटायर बा होल स्टेट से तिनि त्रिपुरा राज्यनि राजा राजत्व बे शासन खाइमानि हा किन्तु जों लामा ताइक्रै तिनि बर'नि सोशियो इकोनॉमिक लैंग्वेजिक सार्भाइवल ऑल राउंड डेवलपमेंट कखन हंदी तिनि एक्जिस्टेंस बा सार्भाइवल कक तो तेबो नांकुकमानि कक आ एक्जिस्टेंट सार्भाइवल तंगासे ऑल राउंड डेवलपमेंट उखाइमानाय आबोनो किथिंगिनो जों वानसुबिनो काहामके वानसुबि जे सेपारेट स्टेट आबो जों साना नांतने आबो मायासाक तिनि बर'जों गुबुन जाति हाय गुबुन बंश हाय जों खरक हिसाबै दंनानै बा जों गोथां दंनानै म संसारो आबो ते लामा करे गाबोनि चबा तो चलिनि दङ केताव प्लेनारि वर्क किथिंगिने बुबुग्रा साखा जे आं आफसोस टिप्रामथनि चेयरमैन नि थेके सरिवै थांनाय
আর পার্টিও নি নকরি থানানি ক গিয়া পার্টিও ব দংনাই কারণ ব কাইসা নাयो যে এক্সপেরিমেন্টাল বিনি বা বিনি এক্সপেরিয়েন্স হিন্দি সব কিছু ওয়ান্স উইন দাও ব যে প্লেনারি সেশন সিনি পার্টি কনস্টিটিউশন যেটা দংমানে আবো ব সার্কুলেট খাইয়া ডিস্ট্রিবিউট খাইয়া সিনি পাবলিক ni thani bo media ron bus kamono khlaiya karo especially aro mention khaijak tomo je constitution o tai chairman post naragli abo kaboni kong ka tini senior most bigger uncle bo kroksa dedicated boro long times bo struggle khaiya tini boro ni existence ni bagine ke bo kaisa boyos tongfana aro bubugra sense tomo je ang jehetu party ni part and parcel tomo একটা ওয়ারিয়ার হিসেবে তোমো আবার স্পেসিফিক ব ক্লিয়ারলি নব মেনশন থাকাতে প্রেস কনফারেন্সও সাগাবো তাই প্লেনারি সেশনও সাগাতে আং পার্টিনি ওয়ান অফ দি ওয়ার্কার্স বা ওয়ারিয়ার হিসেবে তোমনাই গব কত বেলায় এখানে বিনি যে ডিসিশন ও ডিসিশন না নেই আবার বেলায় এখানে কুতু সাধারণ বড়নি পক্ষে আবার সম্ভব ইয়া বঙ্গিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন जों डेफिनेटली जों साधुबाद बा जों बनो सेल्यूट मारो खायसे একটা পার্টি নব স্নামকা বন ফাউন্ডার কিন্তু ফাউন্ডার হনকনো বতে খাইছে বরক নব টপ র্যাঙ্গ তনিনাই সিনি বরনি দফানে বাগৈ যে জবা খাইতুন আবো বনাই কিয়াবা ব সব সময় পার্টিনি সুদিনব তনাই দুর্দিনব তনাই চরা কাহাম তনাই চরা হাইম তনাই অল নিনি রাউন্ড টাইম 24/7 বচিনি পার্টিও তনাই দফান হামপেন বাগৈ mo Tipra Mothani kroksa bo nini Bubagra hisabe no bo tongnai gabon bagi oro kono lokoro confuse tangdi karon bo chini logi tonai jemon bo example boro kaje bibhinno rajnitik dol ni kono bo kusai thaka je Rahul Gandhi Sonia Gandhi bodau Congress ni president jabe ekhon bo dol ni kroksa pioneer bo pot finder hisabe dol ni sob samoyono जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बागै जों मा थांनाय बिजार आंकल प्रेसिडेंट होनपानो ब दलनि कुनो लिडार्स नि एबा ब थाङै डिसिजन नाय मानया आन बागै कुनो कन्फ्यूज थांदि बुबुग्रा क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै थांनाय बदल याकरै आं थांया अक नतैने जों ताय कुनो कन्फ्यूजन नि कप गैसा aboni bagai khadine tapura bukoro nor confused tangdi kogin ka जों दाबो थांसाके तंनानै जरासे जों उनिदि तंनानै जरासे अबमा बरक मतिनै बखाबायो बखांको आति उंलाय किन्तु जों नुबि मानो दाबो शुधु कांग्रेस नि कक सिमि जों सायाबले गोबां पार्टी बो दंब्ले 12 बछरबो दङ काजै जों सबसे चिनि इम्पोर्टेन्ट थिंग खादे आसल कक खा दाबो जों पालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न যে এরিয়া ওসিনি মাথা স্পেসিফিক কতগুলো এরিয়া দङ आरो जोंथे कामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बरबाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पाब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटीनि कक जों बुखबाय सावनबानो बुखाबाय जों गाहामके थानसानि मारियो दङने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगि चेष्टा माननाय आरो पार्टी गताल कुसिनि दल सिनि मथा जे बुबुगानि लिडारशिप बुबुगानि नेतृत्व बिनेत्रि दुमंबाय जे सामुहुं दाबु खाय दङ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खालाया 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै ब इनिशिएटिभ नाका यंग स्टार यंग ब्लड एजुकेटेड बरनि ब अ जागाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीटी बन हिंदी और जगह वो आईएनपीटी हिंदी और जगह टिप्रा हिंदी डीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং দুই ব্যাখ্যা কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনাই টিপ্রা প্রগ্রেসিভ এজনে আলাইন আ থানসানি মারিন রমিনাই তুইনাই ন थांनाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन बतालायसे इलेक्शन जेहेतु एडीसी डेवलपमेंट बा एडीसी नि कासे इंस्टीट्यूशन वो इम्पोर्टेंट कासे इलेक्शन इलेक्शन फाइनाय जनगण सिनि पाब्लिक रक सिनि बर रक खा फुर जागिनाय बुबुग्रा न पुतु खालायनाय थानसा न पुतु खालायनाय
যতন বুট রেনো এডিসিও পাওয়ার অফ ফেলে যাও গাবন ইয়াগুলো তাবো 2 years complete in Tamoni ইয়াগুলো তাকে ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন মাকা যায় জেনারেল ইলেকশন টু ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ ইলেকশন অর্থাৎ স্টেটনি ইলেকশন আর জায়গা বাহিনো जों पावाराव थांबाय एखनो बर'राव मेन्डेटेड रोखा जे 13 MLA ताबो सिटिं MLA विधानसभा दङ जों अ जागानो जों साइबानो प्राउडलि जों साइबानो बुबुग्रानि साइट मुंबाय बुबुग्रानि टिटु मुंबाय जोंनि त्रिपुरा मथा ताबो one of the largest opposition party of Tipra কারণ অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দল তো কংগ্রেস দল উনি মালে আরো লার্জেস্ট অপোজিশন পার্টি CPM 25 years abon age 10 years 35 years rule saja CPM bini oro opposition ni table asufano bo largest opposition party in Himalaya they recently concluded general election is a public mandate সেই দিক থেকে বুবুগ্রা নিসাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুই নেই বড় নিবুখানো পুইতুসারি হই নাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রানি তিগুলমুনি কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই তাবো जों যারা অনেক লিডারশিপ তনেরো जों টেবো অ দলনো টেবো স্ট্যান্ড এন্ড খাইনানি অ পার্টিনো টেবো ডিসিপ্লিন খাইনানি আবো जों যারা অল ওয়ারিয়ার্স रो जों मावान सोबताय डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन सिन बिसिं अंडरस्टैंडिंग सिन बिसिं टेबो पॉलिटिक्स जों टेबो मैच्योर आबो जों निजिनत्वे मा थायनाय निजिमा सोलोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि ककनो वानसुबिनाय जों जतनो बुखाव जे वानसुबनि थानतानो वानसुबनि आबोनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याप्रि मा सेलायजाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसाव तिप्रा मथाते बुबाग्रानो नासिक अंकाय बेलेन वानमो सिंसबन सामं तिप्रा मथा सनामान यागुलो एसेम्बली बाहिनो कन्टेस्ट बा ब साकनि पार्टी फानो बारो सिट्रनालिया ताबो खंगांकाय चेयरमैन पद बाहिनो याकारै साधारण पाब्लिक हाइटिंग थांसु बा पाब्लिक ति दरकार बा पॉलिटिक अरो बनि फोरोंमुंरो बमहाय मा थांदों ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामानि तंगे दला थायो पाबन बायदि तास थायो आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागले बिनि डिसिजन जों जतन सैल्यूट मारथाय खूब बखा कुवार बखा कटर स्टैंडर्ड जे बो बखाव जे सुलि जे बखाबाय जे बो दलनो हामजगि तिदुलि दङ बट बिनि थानि कोन इम्पोर्टेन्ट जे आबन जों मा जों दे बिनि थानिगो आबन बाय सोलोंथाय थाङो बिनि थानिगो एडिसिओ इलेक्शन कम्पिट खालायने एडिसिओ मेम्बर का किंतु चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर तो बरना उन्दंना दङ बगुया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा बुस्थानि बिसिङनो ब प्रक्सनो ब दायित्व दिलु कारण प्रक्सन तो प्रक्समा नाय किंतु बरदक तो दाउ नाय नेका इंडियानि पॉलिटिक्स पा हंदि वर्ल्ड नि पॉलिटिक्स पा हंदि अपुस नि बागै से एकमात्र खासिलाय दङ पोजिशन नि बागै अनेक बररक गान बागै मतै जे बड़ मनेर बररक लिडारशिप तना नांनाय आं नुखाव जागाव इंडिया पॉलिटिक्स प्रक्सा दाबो हयतो जों सोलोंथाय दङ जे सोनिया गांधी 2004 যখন কংগ্রেস লেড गवर्नमेंट फाइया बाहिनो प्रक्सा और प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पार्टी बररक बिनि एलाइड पार्टनार बररक सामाने परे बो आबनो एक्सेप्ट खाइलिया तानबो हिंके बिनि बखाव दङ जे आ जागाव अनेक कठोर सेक्रिफाइस खालामो गावनो बुबुग्रानि मन डिसिजन आबो खुबै कठोर डिसिजन बखा कठोर बखा कुवार बखा काहाम उनखांकेनो अमहाय একটা सेक्रिफाइस खालामो गावनो बागिनो ग्लेरिंग स्टेन्स बुबुग्रा तिनि त्रिपुरानि पलिटिकल चैप्टार जिनि उनिदिनि একটা खरांग सानसानि खरांग मथानि तिमुंग बुमुंग किंतु बुबुग्रा कायसा ग्लेरिंग एग्जाम्पल सेट लगे जे बपुसु कुवार बुखा कुफुर बुखा कटर आबनो सुंचानि बरनो बगासे फुनुकु सर yang te khakra phajingo sunna thangankai Tipra Mothani Bubagra chairman pod Yakarei Tipura ni khari thangsine hli tabang ma lokorokno comment khayo kok salailayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tujulu tongmaliya kok khanaya discipline kरै kaisa ta kaisa kena kining layo om hairokne tabang ma lokorok saisong mane oroni ni phirok mongta motong
abo tau sini party o ang 100 ba 0 muli ang Simon ya je sini bisingo differences kuri dal kintu abo Bubagra taitu Bubagra nai mungo sengma hintai sini bisingo small differences tongi mano abo no 0 tumnan bagi sengma taitu kete gata mane apu ke solid 100 bisingo 100% no sini bisingo Tanzani the split Tanzani the sini the mukhang ba sini naimung nimsing bi sini mukhang ba samungo जों उनुगुई माखांके आपुरके sini abo 100 बिसिं 100 उन्नाय abo जों मा साइखुथाय so that individual leadership ro all rank and file grassroots thepeke top bottom dora abo awake want to binai sin bisingo the mutual understanding sin bisingo cohesive relationship sin bisingo political understanding এবং action ajago जों unilaterally जों सामुखायनायनि दाबो अमु बेलायखना हाइटेन अबो दरकार अबोना मेंटेन मा खायनाय जों अ मेंटेन खायनायनिले सिनिं छानिसे अबो दाउ सिनि यागो से अबो का मेंटेन जदि खलाय हंके थानसा कमाई खानायजा के थानसा कमानायनि बगै सामुखाय गंगे तो बुबुग्रा कले महा बुबुग्रा फन फायदि आ थानसा तो के मुको कामनाय नारगि नायबि थानसा खायनायनि केनिं आ जतन लुगरो बुका कायसे बेके वानसो बे माछे Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman dong Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagma hundi jeta thaya pan Tipra no problem no solve khane nijra khaidi ang hinggang kai Tipra no mo thangan baganya Delhi wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan nang hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarna sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo apono অনভাবে রং বেখা খলেকে চাই ও দুইটা বেখা কাছে রং বেখা খলেকে বতান বগি গঙ্গানগর কা থাঙ্গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর কা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গি অনবরং চিনি বকা তাঙ্গি আর থাঙ্গিয়া আপিকে সাক্কে তো বিনি বগি নেগেটিভ जों आ जागा हाबाके वानसुकी कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङाव जारा बिनि रंगन फाइलिंग लगे जारा वारियर्स बरंनि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरको दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी और टॉक शो खलाई तो बात से और इंटरव्यू नहीं तो किंतु सिंह बुका के सारा टिपुरन गुरी तो निमान बुका और आतु तो तीनो किंतु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो मरा बाय खेला बदुला बाहे न हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबॉल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा न फुटबॉल हे दबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा टिपुरन एक सेकंड बो जेकने दिल्ली तो मते बुका के सारा टिपुर गुरी तो हमको माया बोले बेसिकली प्रैक्टिकली मानिया ग टीम स्पिरिट आपके मा तोनाय गंगानगर तोनाय गंगानगर बागे वर्क मा छने साब्रुम तोनाय साब्रुम बागे वर्क मा छने आसुबि तातो पब्लिक बागे सर्विस खाय पब्लिक नि बागे सर्विस खायन बागे जों पॉलिटिक्स खायो जों थानसां लायो पब्लिक न सम्पूर्ण भाबे गानाव तोङै पब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रॉब्लम्स दंना बननो पब्लिक थाय थाङैनाय खोनादि मालायदि रिजल्ट थायदि समस्या समाधान थायदि आबनो थां तिनि बो अफ थाका आनबो नरनि सामु नरक थायदि ओ जगा बतो अफ साबनो बनो सुनु नुखाबा बो सुदु दिल्ली तोङै कक साबो सुदु शिलंगा तोङै कक साबो नुखाबा बतो टाइम टू टाइम फाइल सारा तिब्रबो गुरिबले साब्रुमो थांबले बो गन्डासरबो थांबले बो काञ्चनपुरबो थांबले निनि खादा सराबो थांबले थाल सराबो थांबले दाम सराबो थांबले बु जागा सिनि बुबुग्रा थांगिया तखबा थांगो किंतु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनि जे रिजल्ट सामगो असाइनमेंट जे मानि तो माने ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतन समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जारा रिप्रेजेंटेटिव रो तेव पब्लिक रिलेशन नो काहाम के नारकना बगिनाय तेव सामुखनन बगिनाय अकक सना थांतिनि बो अकक नो बेलेन निशेजन सामान सर तिप्रासरो रांकरिं तोमान जरावा ताइबो रांकरि हाइने जों मा दङ ताबो 2023-24 नि बजेट सेसन सुनाय जानथाय आ जागावो 27054 करोड़ माने ऑल त्रिपुरानि जे बजेट आरो बिसिङो एडिशनल जाका 672 करोड़ अंका असुक बाय भाग्या तिप्रासरो आसु डेभलपिंग या गलक जा तोमान बिसिङो सिताय बजेट बंखाय रिजार्ट मानि
o jagao nini boma hai ma tong jaka ba nini korok no mo emle ni family obo belek chena injustice state government is sanani lama kabangma tongo khari thangi kok sanamba lama tongo kintu सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नहीं कांग्रेस था वो संख्याबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश ने प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बॉन्डिजी कॉक सावनी बिनी ऑल बिनी सपोर्टर बिनी कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगे 12 वर्ष थांगे कॉक साबले से कन्याकुमारी थे के काश्मीर पर्यंत कॉक साबले बरो त्रिपुरा राज्य ने आने से काने थांगे साबले सबका साथ सबका विकास नहीं ताऊ बरक नहीं डबल इंजिन सरकार बरो सोलिंग तंगो फर्स्ट 10 years रुपया क्या होता 5 years तब 6 years almost complete ना दिखे थांग तंगो 10 years निबागी गवर्नमेंट और 2 terms निबागी बरो टिप्रावो तंगो at the same निनी सेंट्रल वो तंगो उनके यही अवस्था वो बात हुई ना है तब नॉर्मल साला दा जे को सबका विकास में को मेंटेन में करेंगे बरो एडीसी का important institution 6 schedule under the provision number 244 सी उनके नंदाव नाई दी एडीसी 6 schedule अंदर दाव जो पार्टी हो तो इन्हें जेटा सामुखाने बगे नाई একটা इलेक्टेड जनप्रतिनिधि तो से जगह वो तान बगे आसे रांकुशा कम सेंक्शन बा निंता मने बादे तो नारगनी कॉप तंगा उनका इन कंपैरिजन टू और म्युनिसिपल तंगो उनके और जगह वो एएमसी तंगो विभिन्न जगह वो पंचायत तंगो आ जगह तुलना खलके एडीसी वो दमडी चिनी बरो 31% पपुलेशन दाव चिनी त्रिपुरा एर मध्य सिंहबाग ना एडिसिनी बिसिंह तंग एडिसिनी फातर तने चिनी बरो कुछ तंग से जगह वो त्रिपुरा स्थानी उन्नयन बागिने एडिसिनो फ्री हैंड रेखां के डेवलपमेंट बागिने सिंहनिमा खमो यस बीजेपी सरकार अतार नरेंद्र दामोदर दास मोदीनी नेतृत्व जे एनडीए गवर्नमेंट तंगो बरो कुबिनो सबका विकास न मेंटेन खायो एडिसिनो गोबां रां रुहुका डेवलपमेंट खानेन बागिने बरंनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट न बर साम खानेन बागिने बरंनि एकेर दङ बरंनि ताम होनाय पावर दङ किन्तु हाई इनकम एडीसी जेहेतु और इम्पोर्टेंट कासिन सिचुएशन चिनी त्रिपुरानि हामप्रायनि बागै से इंडिया नि प्रोविजन ताम होनाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खायनाय अ प्रोविजन तु अ आउट तु जे त्रिपुरानि डेवलपमेंट खानेन बागिनो और 6 schedule no Indian Constitution 149th amendment to 1984 or bill pass खाने की त्रिपुरा जो 6 schedule का तमनी बागिनाय और एडिशन financially separation खाने बा बंदना खाने तंगी deprivation खाने तंगी fund blockade खाने कारो इल इंटेंशन दंगो सबका विकास ना बरो मेंटेन खाया बरो सुडो पॉलिटिकल और जगह वो टॉर्चर टायरेनिक खाया बरो पॉलिटिकली बेबे बरो मास्टर टेररिस्ट खाया बरो फंड फ्लू खाया ने बगे फंड रोगानी फंड रिलीज खाया नहीं आरो ने इल इंटेंशन जे बरो एक नया तंत्र नहीं बरो साक्ष से नहीं पॉलिटिक्स অনন্য জনপ্রতিনিধি যে ম্যান্ডেট পাবলিক ম্যান্ডেট বড় এক হিন্দু বড় রেসপেক্ট দিয়া আপন প্রমাণ চাইবে তাকলে নি বাজেট যে এডিশন বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কম Abon bagi to direct fund ro kok asa hai kabar direct aser fargun ro kok asa yes abono long time no himano sen onek boshor ka da 40 years almost edc manmani gama government no Tipura ju sunukha kintu joto government সম্পূর্ণ মতি ফান্ড ব্লক খাইমানি sunukha aboni bagina sungtini 6 schedule ni area no aba kabangma tong elaka da 6 schedule khobje gachini borok aboni tui Tipura motha greater Tipura land aboni sekan sunukha IP tunabo edc amdono tine greater Tipura land ma khainai অর্থাৎ ইন্ডিয়ান আর্টিকেল 2 and 3 no to win একটা separate state ma khane ba state group ma khane অক্ষরাং টান বই খাইনা নাংবা जों ছাইমান কাজে जों হাকে তহঙ্গা তাই বাতিগলা গাছিনে অবংশ অবার কি হালা 19টা জনজাতি গোষ্ঠী অবতাই जों কারো বখর পিছাই তংমাংলা তিনি জেনারেশন আফটার জেনারেশন বুসকাংনি সালো যেবো প্রবলেম নাইনি ওয়ান সুবিনো जों খরাং মা তিসাকা যে স্টেট হুড দরকার স্টেট হুড সারাতাইসনি লামাদাই করিছেন আমন বগিনো কেসারতে গেছে কক ছাপিরো যে ডাইরেক্ট ফান্ড নিকক मा सका जे नों मेंशन खायमनि डायरेक्ट फान्ड रेखां थांगे औ जागाव डायरेक्ट रां थांगे केंद्र ने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो
100 ki chung Tripura sani socio-economics linguistic education no chung te upliftment claimant development claimant a ko bo tong ka abo isni ya an bo isung abono kibi se daw ke sung masan ka je statehood demand separate state sir o jaga na ta ke ko ka te thabi kya assembly wono NCT mani yagulo tabok minister professor no sukla sorono wati assembly khut Sakha CPIM no jolima bai brone kebung bai che IPF tiro tirpalen masana nei khut pavitro wo Sakha assembly angkana kable nuka abon yagulo Tipra Mothani phaching bahaino kise kise bororo daudung songo Tipra Mothaka ki BJP no kirma bai de greater tirpalen san automatically question ate thake o jagoni phiro mungta motong sir o ব্যাপারও ani phiro mung obono walainen kun দরকার করি কারণ চলার পথে সেপারেট স্টেট নিবাগি বড় স্ট্রাগল থাকে IPFT সেপারেট স্টেট 2009 সিনি বড় ফরাং দিছাও অনেক বড় কাবরু কাবাংকু বড় সেপারেট স্টেট ন চাতে গিয়া কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরনি 25 বছর সরকার না কিন্তু শরীর রক্ষা কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড মায়াকো যে ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি से रो मरिमानो है रिया रिमानो जहां टाउन बाई के एट प्रेजेंट बरं का गवर्नमेंट तो ऊपर स्ट्रेटेजिकली बड़ मानस का जे बीजेपी जेहेतु 12 वर्ष सरकार दङ कारण चिनी अ सेपारेट स्टेट तो बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना अमेरिका के रिमाया फुल 12 वर्ष सरकार जे तंगनाय पावरफुल पार्टी बनो रिमान নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা দাঁড়াও গানকে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন জসা ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট ক্লাইমে আছে তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গাকে বিষয় মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন কোথাবির সঙ্গে কামানি তখন গাবল তিনি এনসি দেবরাম মেবর কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবং কাসিনি দাবো এংগ্রি স্টাইল তিনি বখাবি সিংহ Tamoni Jolimani, but in Bukabishing or Harden money, I was out to Jota Tipra Saron, Bukabishing or Harden. The Tamoni Buki Tabus or Aria. Then he said Tabus or IPP of Noitabas, Noit Ataba Sunka, even Mr. Manka, Amon Yagulo, Pony Doll, the polarization in it, the Babes, strong money to Rajo, Abo, no, Kitimino, borrow of Bukabaine, you need to promote and Puka. Borrow through gradually upon is a saputaro on a digi or turning a Bubagra nettituo Tipra Mothao. Our making Koranda much greater Tipra. The age of political finance proxy without Minister Anka. The Sukla Soronawati, the Honorable Minister, Cabinet Bobo Proxa. Proxano elected Anka Proxan Minister Makazi to Borok for partner, ally party. He is a way, Bosana Tangaze, mean Kakabo. অকগ্নো আনি পুছি মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কখনাকে তাতে কম মাফিও কিন্তু কক্ত কুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বর্ষ যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল খাই ও ত্রিপুরা ও রুল খাইমানি সময় সিপিএম এর সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন কা ঠিকও অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট ন তুলনা খেলেছে যেভাবে স্কোপ মাংখা যেভাবে চান্স মাংখা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা জন্য ডেভেলপ খাই মেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার কমনি জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 2.0 কাকে মান নিয়েছেন স্কুল কাম করি এই যে কখনো ওয়ানসুকিন যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসুকা আপ কখনো মিন খাই থাং তিনি বুঝিব অ্যাসেম্বলিও সাখানা যে সিপিএম সরকার নরো নাখা সিপিএম নদিনে থেকে সরকার তো সঙ্গে থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড সরকার সাহেব সবকে বিকাশ দাওল ইঞ্জিনি সরকার কিন্তু শুনতাম এক্সপিরিয়েন্স তারপর 6 বছর ও স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানায় সিপিএম সরকারনি সাই কাহাম খুলুমাইয়াকো বুবিকো কাহাম বনুমাইয়াকো সিপিএম যেটা খাই কামছে তো খাইমাইয়াকো সানা থাঙ্গাকে তাবুনি ম বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব অ্যানালাইজ খাইকানকে কিন্তু অ জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার IPFT রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 সিনি आ জায়গাও তংনে বদাও কাহামকে রুল মানা নাই
যাতে করে তিনি ত্রিপুরা সরকারি চাকরি বাকরি মানো thousands backlog vacancy তিনি স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট কক পিছা নাও তিনি ত্রিপুরা সরকারি চাকরি বাকরি কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয়েড হ্যাঁ বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট all জায়গা বাতাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাং পিছা নাংনাই যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবো চলি দङ গা জায়গাও ব একটা ক্যাবিনেট তো तुमना नांनाय जे सिनी चाकरी बाकरी नांनाय ताई एडिसिओ तेव गोबां फान्ड प्रुफ साइडिंनि खरल पिछन नांनाय आवलो बिनि साथाय केन बाबो साया आंके हयतोबा ब फान्ड चुक यां दङ साइसुंगिने के बल जागाव गुबुन बिरोधीरनि फान्ड बानाना नांनाय इंटरनेली आबानि अप्रुव्स जाते करे स्टेट गवर्नमेंट प्रेसार मा खायनाय जे बीजेपी एपिएफटी लेड गवर्नमेंट बहायनो सिनी त्रिपुरा सरनि যত হামপ্রাইনি বাগিনে যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংতি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংতি বান হন্তু প্রিপারেশন ডেভেলপ খাইনে গাউন বাগিনো যে কমগা যে খরাং দে ব সিপিও ননা বাগিছে ব কিছু আবো সিংয়া আবো কক বিসিং কক মা সাকানাবো কিন্তু উদ্দেশ্যঙ্কা সেপারেট স্টেট বড় খরাং দিছায়া আপনি হিন্দু যখন খরাং দিছে তোমরা ফাতারবো তবে টেব এফেক্টিভলি মা খাইনাই আনি কংখা যে আইপিএফটি বো সেপারেট স্টেট সানো ত্রিপুরা মথা বো সেপারেট স্টেট সানো কাজে সিনি বিসুন আন্ডারস্ট্যান্ডিং মা তংনাই ত্রিপুরা সানি কস্ট তিন বাগै কিন্তু ডিফারেন্স ওয়েটো থাঙ্গিনাই কক সাকাংকে আবো কে আনফরচুনেটলি তাবু জোড়া কংক কক বাংলাই চামন দংমা বিধানসভা কক বানান কোনো কক রে ফাতারবো কক বানান কক রে सिनि बिसिङाव जों टेबो बोसखां साला वान सुगिनाय गोबां साला नायसुगिनाय डिप्रेसननि थांनानैबो जों पार्टी खायो होंगे पार्टी संसलायो होंगे एर बिसिङाव बुबुग्रानि साइके मुंगो थानसानि मारियो दाबो जोंजों थानसां मान होंगे अजगन बुबुग्राबो गबोइन दंले आइपिएफ किसो फाइजिदि टेबो सिनि आंदोलन আছে मुभमेन्ट एजिटेशन टेबो स्ट्रंग मा खालायनाय दिल्ली सरकार ते प्रेसार मा खालायनाय खालायनाय सिनि मानथाय सकेने जों एचिभमेन्ट खालायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामु खालायनाय बालके फाइट खालायनाय अ जागाजों जों बोखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सिमेन्ट दरकार सामु खायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकली सुकिले दंखा साइमालिया त्रिपुरा मथानि फाइजिंनो यासि सुरजा गोबांमा बुरु जाति रक त्रिपुरा मथारकनो केबिङै दङनै प्रमोट बीजेपी नि एमएलए खरांथि सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्टनि कक बा ब्रनि बासा बायखाय परनानि गभर्नमेन्टनि सिक्रिटि नानान बागे एसेम्बली खरांथि थायदोंमोन यागुलो ताबो बुरु जाति रक त्रिपुरा मथान फाइजिं यासि सुरजा अपोजिशन ब्रकनो केबिङ अबका कि samo 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया तब ब्रो नि हाई कक आते पिका और समरी अब very unfortunate सिनि बिसिङाव जों डिफरेंस नि थांगे बेलेक्सनो सिनि खाथाम जों दाबरमा फानजों जों कलाय हंतुं जों रियां हंतुं बा ब्रु जमातिया हंतुं मुरासिं हंतुं रुपिनि हंतुं कलाय हंतुं नवाटिया हंतुं त्रिपुरा सिनियर हंतुं जों जतनो कक बरनो कक जोंनि कानमुं सुमुं एकदम किसी डायलेक्ट बा टाइटल अनुसार किसी डिफरेंसेस दं जेबरी बरक अब कान बरक अब जों केबो दिनाय खायमोन जा गताव सिनि ब्रो रियां नेरो सिनि रियां बिसुङो सिनि ब्रो बारो कि हाला 19टा जनजाति बिसुङो बरक खस बरनि ककथाय बरनि प्रोनाउन्सिएशन मतो सिनि देबरमा रक बाहायना आं दाबो देबरमा जों कमलपुर बाय सिनि सदननि कक फेलेबलि खयनि किसा कक फेलेबलि ओके रियां बिसिङो ब्रु सिने बिसिङो बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसिङो बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एवं जों साइमन ओके अ जागाव कि जों होनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथ नि ब्रु बाय नॉर्थ नि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नांजनाय बा कक आलागा खायसन होनांजनाय बा जों देबरमा रक होनजनाय जे कमलपुरनि डायलेक्ट आलागा सदन आलागा नॉर्थ बाय जों आलागा नि जों होनजनाय अ स्मॉल इशू तैनाय जों तिनी डायलेक्ट डिफरेंस बाय जों कक आलागा के जों सालायजनाय बा जों सालायजनाय दाबो देबरमानो किथिंगिनाय जों होनजनाय देबरमा कक सिमि कक बरकनि जों साजनाय अब तो साया राइटिंग या बसिनि जों टोटल मिलुइसे जों कक बरक जों माथुनाय जार डायलेक्ट जार रीजन दङ नॉर्थ नि नॉर्थ दङ अब जों
abono chef khainen bagane abono preserve khainen bagane abono naithoke tonan bagi abo ar culture ma khaine practice ma khaine abo demolish ta khedi abo demolish ta khedi koleni kokono kolen ma ton nai kintu overall sung unification jung mang nai uniform mang nai amo Tipra sani kogo jota milino jung ma tong nai om bisingo jung jotono KOKBOROK sanai ni jung ma ko sinai kole rokki hinjnai kole KOKPIN hinjnai জমতিয়া কক চিনি KOKBOROK হানচিনি চিন যতন দাবুক যেটা যে সেন্স দিনে চিনি বরং গোনাং প্রমোদ দা ফরমা কক কি সেগাবা কবঙ্গা বরক সেন্টিমেন্ট का আবো ন চিং রেসপেক্ট চেয়া সেন্টিমেন্ট আবনে এগেইনস্ট আং থানানি কোগে কিন্তু চিং কক মা সারিপিনে যেগো তো রিজলভ নিয়ে বসনি চিং কিছু কক আছে কি ইন্টেলেকচুয়াল মা আসুনাই যারা বাস্তবিক যারা ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড সামনে লিটারেচার নতিং না এক্সারসাইজ খানায় চর্চা খানায় বরণ থানে আং অনুরোধ দंनाय চিনি বিসিङाव फाइदि कायसा काउन्सिल मा खाने डेभलपमेन्ट बगिने কক ঠান্তা খানে বাসানো যেন ওয়ানজুই গসং অর্থাৎ বাংলা আজাদি রিলিজিয়ন পয়েন্ট বড় আলাদা দङ বড় কায়সা মুসলিম দङ কায়সা হিন্দু দङ বড় সংখ্যা বনি বিসিङाव বাসা খ্রিস্টান নাই দङ বুদ্ধিস্ট নাইबो दङ বাংলা কক থানে বিসিङाव বাংলা জাতিनि बिसिङाव আবংকা অঙ্ক তামনাই নিনি ভাষা তামনে নিনি রিলিজিয়ন থেকে ব কনভার্টিং থামানি যেন হাইপন বনি ভাষা তো অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বাইনি নোয়াখালী মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা দं কিন্তু তারপরে বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত হই নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সিং জগত কক সাথেনি বড় গাব আবন ইউজ খাই দं কিন্তু সেই ব্যাপারে जों একটা ইউনিফর্ম ফাইনান্সিনি বিসিङ তিনি রিয়াং দেববর্মা জময়তিয়া নিনি যে KOKBOROK সানানে রুপিনি কলয় নোয়াটিয়া ত্রিপুরা ও মুরাসিং ও মিলুই সিং আছে আতুকুই ও ব্যাপার একটা লামা রামলাইনে जों কক বাক্সা কক থানতে মানলাইতে অবংকা দাও টাইম সময় শুনো ও কক সাইতো তিন বরং গোনাং এমএলএ প্রমোদ রিয়াংনো আং সম্মানবিনি সেন্টিমেন্ট ব সাইজুনি সেন্টিমেন্ট या অনেক বড় দङ বুদ্ধিজীবীনি বিসিङ বাহা জায়গা দङ মান ফাইদি অল ইন্টেলেকচুয়া গ্রুপ অফ দেশা ওয়ান্স অফ রিভিউ খাই রিউপেন খাই ওয়ান্স অফ মানে রিউপেন খাই बाइके जों कायसा जायगा थां मानाय वान सक मा कायसा थाङो मानाय चिनि अ टिप्रासा हाइन जों बार्ड एक्सटिंक्शन कमाय थांनो सनाय दंगा हा दिनि नों बोरै आं हनै ननि कक बाय चिनि कक मिलिया चिनि देबरमा रगले हनै जों देबरमानि आलादा खालायगोन के कलेर बो चिनि दफानि बरक गया बो जमा जागो चिनि दफानि बरक गया हनै जों सालायनाय कक बानाय थांगा के अ जातनि भाषा बियां थांनाय अ जातनि भाषा बा कमाय थांनाय चिनि बिसिङाव जों दाउ दं करबं এই যে করবং চিনি চম্পনগর জানান তো আর করবং কক সানের সুকরিং থাকা আমায় সাথে না ক তোকে সে মমদি কেন খা বাক্সকে হিঙ্গে আনকে ওয়ান শক মানে খা বাক্সা হিঙ্গে আনকে চিনি কো কমাই থানে আবন বগেনে 10 ওয়ান শকিনে অনেক অ্যাডভান্স 100 বছর 150 বছর কাঙ্গনো ওয়ান শকিনে বড়নে বাসনা বড় সেটাল থাকে এক জায়গা ফাইছো পেলে কে जों তাবো জরাবো অল জরাবো जों ওয়ান শক লাইনে जों দেশে খা বাক্সাকে ওয়ান শক লাইনে একটা सेमिनार हो वर्कशॉप हो और जगह खा बात संगे थान तक रिजोल्यूशन नानी और द्वारा फाइसो भाई हम भाई तुमका हाँ कौन फाइ गए तो कहीं छोड़ गए ले सब त्रिपुरा हास्टियो टिप्रा मोथा प्लेनारि सेशन खाइमनि या गुलो न बुबाग्रा प्रेस मिट खाइबो साखा जाय चेयरमैन पद याकार खाने सिनांग टिप्रा मोथानि नाहार मंतामो तामुन बागै चेयरमैन पद याकारै बुबाग्रा दायित्व नाया नाहार मंतामो बेलेकन हमबाय जरानाय निउस न दिनिमो फुंगतां जरावो न कगलाम खालायनाय बागै थानाय बागै ने जे कक नोंसुंखा अ कक बेलेकन ताबो निमो जरावो हट केक नोंथां गासिनि बर'नि थानायबो बर' बेलेकन कन्फ्यूजन का जे बुबुग्रानि डिसिजन न रुगिनाय अर्थात बुबुग्रानि जे कगलाम सामनि यागलो जे ब टिप्रा मथानि चेयरमैन नि पद থেকে বা পোস্ট থেকে ब नकरै थांमानि बा ब आरनि तामनाय पदनि याकरै थांमानि अ
announcement of the Borok election confusion. Confusion Tonani Fogia, Bubagra, Rice Wine of Sakha, Sungma one subtype. The Mothani the Nashing Take Bubagra, Aba Doll, Sunjotana Palcano Sun, one Suglayo, the Sini Sanmung and Harmonka greater problem about separate state. Abo Sung Mayansak Poyontomo Sobato Tonino. Karanomo Choba, Clemeni, Sunjotan Simon, Sini Borone existent as survival. I can see ha entire whole state in Tipra Rachuni, rather to be something like the Meneha. Into Sin Lamatai Kri, Sini Borokni, socio-economics, language, survival, all round development in Kopanandi, Sini existence was survival in Kok to Tebo, Nankukmaniko. Our existence as survival Thomas and all round development of Simon. Abona Kitingin is in one sub in a Kahamke, one sub. The separate state of Sana Nantane, Avo, Mayasak, Tini Borokun, Kubun Zati High, Kubun Bongsa High, Tin Korokti Saviton, Bus and Katanton, Emotion Saro, Avo, the Lama. Gavani Chobato Solini Tomo, Katau plenary work, Dimine Bubagra Sakaze, and after so, Tipra Mothani chairman, ni take a story with Hanai, or Patio ni, Nokri Tani Kogia, Patio Botonai. Karan bo kaisa nayo je experimental bini babini experience indi sob bisu one so win dau bo je plenary session na sini party constitution je tamoni abo bo circulate like distribute like sini public ni thani bo media on bus kamono like karo especially aro mention project tomo je constitution ta chairman post naragli abo kaboni kong ka sini senior most bigger uncle bo krocha dedicated borok long times bo struggle kage tini borone existence ni bagine ke bo kasha boyos tongkana or Bubagra sense tomoje ang jehetu party ni part and parcel tomo eta warrior hisabe tomo abo specific bo clearly no bo mention kage press conference bo sagabo tai plenary session bo sagade ang party ni one of the workers ba warrior hisabe tomai gobo ko kotor bele ekhane bini the decision or decision na nei abo bele ekhane kutu sadharon borogni পক্ষে আবার সম্ভব ইয়া বঙ্গিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না চেন ডেফিনেটলি চেন সাধুবাদ বা চেন বনো সেলুট মারো খাইছে একটা পার্টি ন ব শ্রমকা বনো ফাউন্ডার কিন্তু ফাউন্ডার হনকনো বতে খাইছে বরক ন ব টপ র্যাঙ্গ তনি নাই সিনি বড় নি দফানে বাগৈ যে জবা খাইতুন আবো বনাই সিয়াবা ব সব সময় পার্টি নি সুদিনও তনাই দুর্দিনও তনাই চড়া কাহামো তনাই চড়া হাইমো তনাই all are meaning around time 24/7 বচিনি পার্টিও তনাই দফান হামপেন বাগি মো Tipra Mothani খরচা ব নিনি Bubagra হিসাবে ন ব তনাই গাবন বাগি আরো কোনো লোকর কনফিউজ টাংলি কারণ বচিনি লগি তনাই যেমন ব एग्जांपल গুলো কাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নি কোনো ব কোসাই থাকা যে রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী বদাও কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট যাবে এখনো দল নি খরচা পায়োনিয়ার ব পট ফাইন্ডার হিসাবে দল নি সব সময়ন जों बिनि थानिन जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिन जों सला परामर्श खायनाय बागै जों मा थांनाय बिजार आंकल प्रेसिडेंट होनपानो ब दलनि कुनु लिडार्स नि एबा ब थाङै डिसिजन नाय मोनगोन आन बागै कुनु कनफिउजन दि Bubagra clearly in declaration लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल Yakar yang थांगिया अक नतुइने जोंताय कुनु कनफिउजन नि कप गैसा आबनि बागै खाजिने तापुरा बुकुर नर कनफिउज टांगदि कपखा जों दाबु थांसाके तंनानि जरासे जों उरिदि तंनानि जरासे गबंगा बरक नतुइने बुखा बायो बुखा अंको आतु उंलाय किन्तु जों लुबै मानो दाबु शुधु कांग्रेस नि कक सिमिसन सायाबले गबंगा पार्टी बो दंब्ले 12 वर्ष बो दङ काजे जों सबसे चिनि इम्पोर्टेन्ट थिंग खाजे आसल कक खाताबो जों बालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो चिनि माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया दङ आरो जों केम कामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बरबाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पाब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी नि कक जों बुखबाय साव होनबानो बुखाबाय
जों काहामके थानसानि मारियो तंगने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खानेन बगि चेष्टा माननाय आरो पार्टी कताल को सिनि दल सिनि मथा जे बुबुग्रानि लीडरशिप बुबुग्रानि नेतृत्व बिनि दुलंबाय जे सामुहुं दाव खाय दङ जराव जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खालाया 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी नो थानसानि बागै ब इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बरनिब अ जगाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुगा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीटी पान हिंदी अ जगाव आईएनपीटी हिंदी अ जगह तिप्रा हिंदी टीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং খুবই বেশি কবকা বুবুগ্রা জরাও যতন ফাইনাই তিপ্রাহা প্রগ্রেসিভ এজনে আলেন থানসানি মারিন রমিনাই তুইনাই ন থাংনাই এডিসি ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন বতালাইছে ইলেকশন যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট বা এডিসি नि কাছে ইনস্টিটিউশন খুব ইম্পর্টেন্ট কাছে ইলেকশন ইলেকশন ফাইনাই জনগণ তিনি পাবলিক রক তিনি বড় রক खा फुरजागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट रुलैनो एडिसिओ पावर ऑफ फैलेजो गाबन यागुलो दाबो 2 years कंप्लीटिंग थामन यागुलो ताकेसे इंपोर्टेंट इलेक्शन माखाजे जनरल इलेक्शन टू त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असा डिस्टेनी इलेक्शन आ जगह बाहायनो जों पावर ऑफ थांगमाय एफनो बररो मैंडेटेड रखा जे 13 एमएलए ताबो सिटिंग एमएलए विधानसभा दङसे all jagano sum saibano proudly sum saibano bubugrani site mumbai bubugrani tipu mumbai chini tipra motha tabu one of the largest of opposition party of Tipra karon onek bora bora rajnৈতিক dol to congress dol umi mali aro largest opposition party CPM 25 years abon age 10 years 35 years rule saikya CPM bini aro opposition ni टेबल आसुफानब लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन हिमालय जे रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन जे पब्लिक मैंडेट সেই দিক থেকে বুবুগ্রানি সাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুই নেই বড়নি বুখানো পুতুচারি হইনাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রানি ত্রিপুল মুনি কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই তাবো जों যারা অনেক লিডারশিপ তনেরো जों टेबो अ दल न टेबो स्टैंड देन खाइनेनि अ पार्टी न टेबो डिसिप्लिन खाइनेनि अब जों যারা অল ওয়ারিয়াर्स रो जों मावान सोता डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन सिन बिसिं अंडरस्टैंडिंग सिन बिसिं टेबो पॉलिटिक्स जों टेबो मैच्योर अब जों निजिना तो मा खाइनाय निजिमा सोलोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि कॉकनो वानसुबिनाय जों जतन बुखाव जे वानसुकनि थानसाना वानसुक माने आबनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याप्रि मा सेले जाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसावति प्रमोथाते बुबाग्रानो नासिक अंकाय बेलेन वानमो सिंसबन सामं ति प्रमोथास नामाने यागुलो एसेम्बली बाहायनो कन्टेस्ट बा ब साकनि पार्टी फानो बारो सिटो नालिया दाबो खंगांकाय चेयरमैन बोर्ड बाहायनो याकारै साधारण पाब्लिक हाइथिंग थांसो बा पाब्लिक ति दरकार बा पॉलिटिक अरो बनि फोरोंमुंरो बमहाय मा थांदों ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामाने तंगे दला थायै पाबन बायदि तास थाय आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागल बिनि डिसिजन जों जतन सैल्यूट मारथाय खूब बखा कुवार बखा कतर स्टैंडर्ड जे बखाव जे सुलि जे बुखाबाय जे दलनो हामजागि तिदुलि दङ बट बिनि थानि कोनो इम्पोर्टेन्ट गैया आबन जों मा जों दे बिनि थानिगो आबन बागै सोलोंथाय थाङो बिनि थानिगो ब एडिसिओ इलेक्शन अब कम्पिट खालायने एडिसिओ मेम्बर का किंतु चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर तो बरनो दंना दङ बगुया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा बुस्थानि बिसिङनो ब प्रक्सनो ब दायित्व दिरु कारण प्रक्सन तो प्रक्समा नाय किंतु बरदक तो दाउ नाय नेका इंडिया नि पॉलिटिक्स पर हंदी वर्ल्ड नि पॉलिटिक्स पर हंदी अपुस नि बागै से एकमात्र खासिलाय दंलै पोजिशन नि बागै अनेक बड़ रक गान बागै मतै जे बड़ मनेर बड़ रक लिडारशिप तना नाय आं नुखा जागाव इंडिया पॉलिटिक्स प्रक्सा दाबो हयतो जों
सोलोंथाइ दङ जे सोनिया गान्धी 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট ফাইকা বহাইনো প্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় কিনি এলাই পার্টনার বড় সামানে পরে বব আবনো অ্যাকসেপ্ট খাইলিয়া তানবে ইনকে বিনি বখাও দङ যে আ জায়গাও অনেক কঠোর স্যাক্রিফাইস খাইলেন কারণ ওই বুবুগ্রানি মন ডিসিশন আবো খুবই কঠোর ডিসিশন বখা কঠোর বখা কুয়ার বখা কাহাম Unkang keno omohai একটা sacrifice claim Gavano bagino glaring stance Bubagra sini Tipra ni political chapter jini unitini একটা খরাঙ্গ থানসানি খরাঙ্গ Mothani তিমুঙ্গ বুমুঙ্গ কিন্তু Bubagra কাইসা glaring example set লাগে যে বপুসু কুয়ার বুখা কুফুর বুখা কটর আবনো সুনসানি বরনো বগাইসা শুনো Sir, yang teh khakra phajingo sunna thangkangkai Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar Tripura ni khari thangchne ni kabangma lokorokno comment khayo kok salailayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tujulu tongmaliya kok khanaya discipline trei kaisa ta kaisa kena kining layo omhairokne kabangma lokorok saisongmane oroni ni phirok mongtamo songsa obo tausini party-o ang 100 বা 0 মানে ang সাইমেন যাজে চিনি বিসঙ্গ ডিফারেন্সেস করি দাও কিন্তু আবো বুবুগ্রা তাইতো বুবুগ্রা নাইমুঙ্গো সঙ্গমা হিমটাই চিনি বিসঙ্গ স্মল ডিফারেন্সেস টঙই মানো আবনো 0 তোমনান বগি সঙ্গমা তাইতো গেছে গতা মানে আপুকে সলিড 100 বিসঙ্গ 100% ন চিনি বিসঙ্গ থানসানি যে স্প্লিট থানসানি যে চিনি যে মুখাং বা তিনি নাইমুং নিবিসিংবি তিনি মোখাং বা সামুঙ্গ जों फुनुगुइ माखांके आपुरके তিনি আবো 100 বিসং 100 নাই আবো जों मा साइटुते प्रत्येक इंडिविजुअल लीडरशिप रो ऑल रैंक एंड फाइल ग्रास रूट थेबे टॉप बॉटम जरा आबो आवाके वान टू बिनाय तिन बिसंगो द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तिन बिसंगो कोहेसिव रिलेशनशिप तिन बिसंगो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एवं एक्शन आजागो जों यूनाइटेडली जों सामुखायनायनि दाबो अमु बेलायखाना हाइटेन अबो दरकार अबोना मेंटेन मार्केने संगो अ मेंटेन खायनायनिले सिनिं सानिसो आबो दाव सिनि जागोसे आबो का मेंटेन जदि खलाय हंके थानसा कमाई खानायजा के थानसा कमानायनि बगै सामुखाय गंगे तो बुबुग्रा कले महा बुबुग्रा फन फायदि आ थानसा तो के मुको कामनाय नारगि नायबलि थानसा खायनायनि के नों आ जतन लुगरो बका कायसा बेके वान सुगि माछे Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman dong Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thayapan Tipra sone problem no solve khaine nijra khaidi ang hingangkai Tipra sone mo thangan baganya Delhi wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarne sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo apono অনভাবে রং বেখা খলেকে চাই ও দুইটা বেখা মুকাইছা রং বেখা খলেকে বতান বগি গঙ্গানগর কা থাঙ্গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর কা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গি অনবরং চিনি বকা তাঙ্গি আর থাঙ্গিয়া আপিকে সাক্কে তো বিনি বগি নেগেটি जों आ জায়গা হাবাকে ওয়ানসুকি কক সামানিয়া আবু মা বুঝি যায় কারণ বিনি বিসিংহ যারা বিনি রঙেন ফাইলিং লগি যারা ওয়ারিয়ার্স বরংনি সামং বনায়ো যে কারণ সাইসুং বরক দাবো নং আং दाबो अरसे टीवी ओ टॉक शो खलाय दं बा जों और इंटरव्यू नाय दं किन्तु सिं बुखा केनो सारा टिप्रा गुरि तनि मान बुखा गरा तुतु तिनो किन्तु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तोमरा बाय खेला बदुला बाहायनो हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नांगो फुटबल हे दबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा टिप्रा न एक सेकेंड बो जेखाने दिल्ली तंगोदै बुखाके सारा टिप्रा गुरि तंगखौनो मायाबले बेसिकली प्रेक्टिकली मानिया गा टीम स्पिड आपके मा तंगनाय गंगानगर तंगनाय गंगानगर बागे वर्क मा थेनाय साब्रुम तंगनाय साब्रुम बागे वर्क मा थेनाय आसुगि तातम पाब्लिक बागे सर्विस खाय पाब्लिक नि बागे सर्विस खायनायनि बागे जों पलिटिक्स खायो जों थानसां लायो पाब्लिक न सम्पूर्ण भाबे गानाव तंगै पाब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रब्लेम्स दंना बननो पाब्लिक थाय थांगैनाय खानादि मालायदि रिजल्ट थायदि समस्या समाधान थायदि आबनो सानां थांथिनि बो अफ थाका
আনবগে নরনি সামু নরক খাইবি ও জায়গা বত অকক সাপন বন সুন্দর নুকাবাব শুধু দিল্লি তখন কক সাব শুধু শিলং তখন কক সাব নুকাবা বত টাইম টু টাইম ফাইন সারা ত্রিপুরা গুড়ি বলে সাবরুমো থামলে ব গন্ডা সরব থামলে ব কাঞ্চনপুরও থামলে নিনি খেরা সরব থামলে थाल सराबो थांगले दाम सराबो थांगले बु जागा सिनि बुबुग्रा थांगिया तखबा थांगो किंतु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनि जे रिजल्ट सामगो असाइनमेंट जे मानि तंगमनि ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतन समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जारा रिप्रेजेंटेटिव रक तेओ पब्लिक रिलेशन kaham ke narakna bagine tebo samukhanan bagine okok sana thangtini bo okok no belen nishedono saman sir Tipra soro rangkring tongman jorao taibo rangkri haine sungma tongo tabo 2023-24 ni budget session no sunai jankai a jagao 27054 crore mane all Tipra ni je budget arun bisingo additional jaka 672 crore engka usuk bai bhaikya Tipra soro asu developing ya kelukjak tongon bisingo sitai budget kongkhai rijak mani o jagao nini bomahai ma tongjaka ba nini khorokno mo emle ni thaimani obo election injustice स्टेट गवर्नमेंट सानानी लामा कबांगमा दंगो खारी थांगी कक सानाबो लामा दंगो किंतु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि कक जे साबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनिजी कक साबनि बिनि ऑल बिनि सपोर्टर बिनि कार्यकर्ता बड़ सारा दुनिया ना थांगी 12 वर्ष थांगी कक साबले से कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बड़ त्रिपुरा राज्य में आने से काने थांग साबे सबका साथ सबका विकास ने ताउ बरनि डबल इंजिन सरकार बड़ सोलिंग दंगो फार्स्ट 10 year रुपया क्या होता 5 years दाउ 6 year ऑलमोस्ट कंप्लीट न दिगे थांग दंगो 10 years बगे गवर्नमेंट ऑफ 2 टर्म्स बगे बड़ त्रिपुरा दंगो एट द सेम निनी सेंट्रल दंगो उनके এই অবস্থা বাত হইনাই তাও নরন সালাদা যে ক सबका विकास नि क मेंटेन रखलागे ब्रो केडीसी का इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन 6 schedule under the provision number 244 C उनके नंदाउ नाइ दी एडीसी 6 schedule अंदर दाव जे पारबियो तोइने जेटा सामुखानेन बगिनाय একটা इलेक्टेड जनप्रतिनिधि दङ से जागाव तान बगि आसे रांकुशा कम सेंक्शन बा निंता मने बाजेट नारगनि कक दङ उनका जों कंपैरिजन टू और म्युनिसिपल दङ और उनके अ जागाव एएमसी दङ विभिन्न जगह पंचायत दंगो आ जगह तुलना खलके एडीसी ओ दमडी सिनी बड़ 31% पपुलेशन दाव सिनी त्रिपुरा एर मध्य सिंहबाग ना एडीसी नि बिसिंग दं एडीसी नि फादर तनाय सिनी बड़ कुछ दं ए से जगह त्रिपुरा सानि उन्नयन बागिने एडीसी नो फ्री हैंड कंके डेवलपमेंट बागिने सिंहनि मा खमो यस बीजेपी सरकार अता नरेंद्र दामोदर दास मोदी नि नेतृत्व जे एनडीए गवर्नमेंट दंगो बड़ कुबिनो सबका विकास न मेंटेन खायो हाँ एडीसी नो गोबां रां रुहुका डेवलपमेंट खानेन बगिने बरनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट नो बड़ साम खानेन बगिने बरनि एक्टियर दङ बरनि ताम होनाय पावर दङ किंतु हाई इनकम एडीसी जेहेतु और इम्पोर्टेंट कासिन सिचुएशन सिनी त्रिपुरानि हामप्रायन बागै से इंडिया नि प्रोविजन तामने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खाइनाय और प्रोविजन तो और आउट तो जे त्रिपुरा से डेवलपमेंट खाने बगिनो और 6 schedule नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 149th अमेंडमेंट टू 1984 और बिल पास खाने तीन त्रिपुरा जो 6 schedule के तमनी बगिनाय और एडिशन फाइनेंशियली सपरेशन खाने बा बंधना खाने तंगी डिप्राइवेशन खाने तंगी फंड ब्लॉकेट खाने गौरव इल इंटेंशन दंगो सबका विकास बड़ मेंटेन खाया बड़ शुद्ध पॉलिटिकल और जगह टच टायरेनी खाए बड़ पॉलिटिकली बड़ मास्टर टेररिस्ट खाए बड़ फांड फ्लू खाए बगे फांड रोगानी फांड रिलीज खाए और इल इंटेंशन जे बड़ एक नया तंत्र ना बड़ साक्षी ना पॉलिटिक्स अन्य जनप्रतिनिधि जो मैंडेट पब्लिक मैंडेट बड़ एक बिंदु बड़ रेस्पेक्ट दिया अपन प्रमाण खाए तकले बजेट जे एडिशन
বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কম Abon bagi to direct fan ro kok asa hai kabar girata tir fargun ro kok asa ইয়ে হবো না লং লং টাইম নয় মানুষ অনেক বছর দা 40 years অলমোস্ট এডিসি মানমানি গোবাং গভর্নমেন্ট নো ত্রিপুরা সুনুখা কিন্তু যত গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণ মতি ফান্ড ব্লক খাইমানি সুনুখা আবনি বাগিনো তিনি সিভিল নি এরিয়া নো আবা গোবাং মা দङ এলাকা দাবো সিভিল খবজগাसिनि বড় আবনি ত্রিপুরা মথা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবনি সেকাং সুনুখা আইপি দিনবো এডিসি আমদনে তিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মার্ক খাইনাই অর্থাৎ ইন্ডিয়ান আর্টিকেল 2 and 3 নো তুবুইনা একটা সাপারেট স্টেট মার্ক খাইনাই বা স্টেট উড মার্ক খাইনাই অফরাং তানবৈ খাইনা নাংবা जों ছাইমাঙ্গাতে जों হাগে তহঙ্গাতাই বাতিগলাগাसिनो অবংশ অবার কি হালা মিনিস্টার জনজাতি গোষ্ঠী অবতাই जों কারো বখরক পিছাই তংমাংলা তিনি জেনারেশন আফটার জেনারেশন বুসকাংনি সালো যেবো প্রবলেম নাহিনি ওয়ানসুবিনো जों খরাং মাতিসাকা স্টেট হুড দরকার স্টেট হুড ছাড়াতাই তিনি নামাতাই করেছেন আমন বাগিনো কেতারতে গেছে কক সাপিরু যে ডাইরেক্ট ফান্ড কক মাসাকা যেটা মেনশন খাইমানি ডাইরেক্ট ফান্ড রেখাং থাকে ও জায়গাও ডাইরেক্ট রাং থাকে কেন্দ্রনে সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কিম रो অন ডেট কি जों ত্রিপুরাসানি সোশিयो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज ती एजुकेशन न जों जैसे आबलिबन खाइमाने डेभलपमेंट खाइमाने आको बतंग आबो इसनिया आन बै जों आबनो किबिसे दावके जों मासन का जे स्टेट हुड डिमांड सेपरेट सर और जागा नता कैसे कक आते फैबिका एसएम बोलिवनो एनसीसी मन यागुलो ताबो मिनिस्टर खरबसो नो सुगलासर नवाति एसएम बोलन खुद साखा सीपीआईएम नो जलिमा बाय ब्रने केबेंगुं बायसे आईपीएफ तिरो तिरपालेन मा सानानै खुद पवित्र व साखा एसएम बोलिवो आंखाना गाबले नुका आबन यागुलो Tipra Mothani फासिं बाहायनो किसे किसे बर' राव दावदों दङ Tipra Mothaka कि बीजेपी नो किरमा बायदे ग्रेटर टेक्नोलॉजी सन ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आते फैके ओ जागोनि फिरो मुंथा मतों सर अब बेपारो आनी फिरो मुं अबनो वालायनायनि कुन दरकार गै कारण चलार पथे सेपारेट स्टेट निबागि बर' स्ट्रागल फैके आईपीएफटी सेपारेट स्टेट 2009 सिनि बर' खरां दिसौ अनेक बर' गाब्रु गोबांखौ बर' सेपारेट स्टेट न जाजा गया কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরণি 25 বছর সরকার কিন্তু শরীর রক্ষা কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড মায়াকো যে ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি সে রো মরিমানো হাইতে রিউয়া রিমানো जहां टाउन বাইকে এট প্রেজেন্ট বরংকা গভর্নমেন্ট তো উপর স্ট্র্যাটেজিক্যালি বড় অংশ কাজে বিজেপি যেহেতু 12 বছর সরকার দङ কারণ চিনি অ সেপারেট স্টেট তো বাংলাদেশ পাকিস্তান চায়না আমেরিকা কে রিমায়া পুরো 12 বছর সরকার যে তংনায় পাওয়ারফুল পার্টি বনো রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা দাঁড়াও গানকে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন যাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসা তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গাকে পিছে মিছে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন কোখাবির সঙ্গে কামানি তখন গাবল তিনি এনসি দেবরাম মেবর কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবং কাসিনি দাবো এনভিউ স্টাইল সিনি বখা বিসিং তামনি জলিমানি বা সিনি বখা বিসিং হার্ড মানি আবো দাবু সিং যত ত্রিপুরা কারণ বখা বিসিং হার্ড যা তামনি বগি তাবু জরা রিয়া তে নিশ্চয় তাবু জরাবো আইপিএফ র 9টা বাস কা থাংনায় 8টা পার্সেন্ট ইজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো বনি দল যে পোলারাইজেশন নঙিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরায় যাব আবো ন কিতিমিনো বড় রক্ষা বাই নাই তিনি ত্রিপুরা মতান্তি উকা বড় রক ত্রিত্রি গ্রাজুয়ালি বনি যে সাপোর্টারো অনেদিকে ও টার্ন কা বুবুগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতাও কারণ ওই চিন খরাংডা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রসেসি উইদাউট মিনিস্টার কা যে শুক্লা চরণ ওয়াটিয়া দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব প্রক্সনো ইলেক্টেড का प्रॉक्सन मिनिस्टर माका जेहेतु बड़ो पार्टनार एलाई पार्टी এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি পুছি মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকি অকখনাকে সাথে কং মাফিও কিন্তু কক্তু গুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো
statehood মানে ইয়াগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে ইয়াগুলো CPM র ও ত্রিপুরা রুল খাই ও ত্রিপুরা ও রুল খাইমানি সময় CPM এর সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিকও অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ টলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেটের তুলনা খাইকে যেভাবে স্কোপ মাংখা যেভাবে চান্স মাংখা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা জন্য ডেভেলপ খাইমালি স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার তমনি জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 2.0 কাকে মান নিয়েছেন স্কুল কাম করি এই যে কগ্ন ওয়ানসুকিন যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসুকা আপ কগ্ন মিন খায় থাং তিনি বলিব অ্যাসেম্বলিও সাখানা যে CPM সরকার নর নাখা CPM নদিনে থেকে সরকার তো খাঙ্গা থেকে ডেভেলপ খাইমানো গতাও বড় কক সাইট মে সবকা সব সবকা বিকাশ দাওলিন জিনি সরকার কিন্তু শুনতাম এক্সপেরিয়েন্স না তারপর ও 6 বছর ও স্টেট ও বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানায় CPM নি সরকার নেই সাই কাহাম খুলুমানিয়াকো বুবিকো কাহাম বনুমায়াকো CPM যেটা খাইকা অবশ্য তো খাইমায়াকো সানা থাঙ্গাকে তাবুনি ম বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব অ্যানালাইজ খাইকানকে কিন্তু ও জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার IPFT নিব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 नि सिनी आ জায়গাও তংনে বদাও কাহামতে রুল মানা নাই যাতে করে সিনি ত্রিপুরা সারনি চাকরি বাকরি মানো থাউজেন্ডস অফ থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটি স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট নিকক কিসান নাম সিনি ত্রিপুরা সানি চাকরি নিবাগি কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয় হ্যাঁ বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ও জায়গা বাতাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাংটিসা নাংনাই যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবো চলি দङ गा জায়গাও একটা ক্যাবিনেট তো তোমরা নাংনাই যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনাই তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্লুক সাইদিংনি খরাংটিসা নাংনাই আবল বিনি সাতাই কেন বাবো ছায়া আংকে হয়তোবা ব ফান্ড চুগিয়াং দङ সাইসুংনি হ্যাঁ গে বল জায়গাও গুবুন বিরোধীরনি ফান্ড বানানা নাংনাই ইন্টারনালি আবানি অ্যাপ্রুভস যাতে করে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসার মার্ক খাইনাই যে বিজেপি IPFT লেড গভর্নমেন্ট বাহিনো সিনি ত্রিপুরা সরনি যত হামপ্রাই নিবাগিনাই যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংতি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংতি বান হন্তু ত্রিপুরা সরন ডেভেলপ খাইনাই গাউন বাগিনো যে কমগা যে খরাং দে ব CPM ননা বাগিসে ব কিছু আবো সিংয়া আবো কক বিসিংও কক মা সাকানাবো কিন্তু উদ্দেশ্যঙ্কা separate state বড় খরাংটি সাইয়া আপনি হিন্দু যখন খরাংটি সাই তোমরা ফাতারব তবে তেবে এফেক্টিভলি মা খাই নাই আনি কংখা যে IPFT বো সেপারেট স্টেট সানো ত্রিপুরা মথা বো সেপারেট স্টেট সানো কাজে সিনি বিশুন আন্ডারস্ট্যান্ডিং মা তোমরা ত্রিপুরা সানি কস্ট তিন বাগে কিন্তু ডিফারেন্স ওয়েটা থাঙ্গি নাই কক সাকাংকে আবো কে আনফরচুনেট না তাবু জোড়া কংক কক বাংলায় তাম দরমা বিধানসভা কক বানান কোনো কক রে ফাতারব কক বানান কক রে सिनि बिसिङाव जों तेबो बोसखां साला वानसुगिनाय गोबां साला नायसुगिनाय डिप्रेसननि थांनानैबो जों पार्टी खायो हंगे पार्टी संसलाय हंगे एर बिसिङाव बुबुग्रानि साइति मुंगो थानसानि मारियो दाबो जों जता थानसां मान हंगे अजागन बुबुग्राबो कबोइन दंले IPFT सह फाइजिदि तेबो सिनि आन्दोलन আছে मुभमेन्ट एजिटेशन तेबो स्ट्रंग मा खालायनाय दिल्ली सरकार ते प्रेसार मा खालायनाय खालायनाय सिनि मानथाय सकेने जों एचिभमेन्ट खायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामु खायनाय बालके फाइट खायनाय अ जागाजों जों बोखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सिमेन्ट दरकार सामु खायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकली सुकिले दंखा साइमालिया टिप्रा मथानि फाइसिंनो या सिसुरजा गोबांमा बुरु जाति रक टिप्रा मथारकनो केबेङै दङनै प्रमोट BJP नि MLA खरांथि सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्ट नि कक बा ब्रनि बासा बायथाय परनानि गभर्नमेन्ट नि सिक्रिटि नानान बागे एसेम्बली खरांथि थायदोंमोन यागुलो ताबो बुरु जाति रक टिप्रा मथान फाइसिं या सिसुरजा अपोजिशन ब्रकनो केबेङ अबका कि तमो 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया तब ब्रो नि हाई कोक आते पिका और समरी अब वेरी अनफॉर्चुनेट सिनि बिसिङाव जों डिफरेंस नि थांगे बेलायसेनो सिनि खाखाम जों दाबरमा फानजों जों कलाय हंतुं जों रियां हंतुं बा ब्रु जमातिया हंतुं मुरासिं हंतुं रुपिनि हंतुं कलाय हंतुं नवाटिया हंतुं
त्रिपुरा सिनियर हुंतुं जों जतनो कक बरनो कक जोंनि कानमुं सुमुं एकदम किसी डायलेक्ट बा टाइटेल अनुसारे किसी डिफरेंसेस दं जेबो रि बरक आबो कान बरक आबो जों केबो दिनाय खायमोन जा गताव चिनि ब्रो रियां नेरो चिनि रियां बिसंगो चिनि ब्रो बारो की हाला 19टा जनजाति बिसंगो बरक खबस बरने ककथाय बरने प्रोनाउंसिएशन बतो चिनि देबरमा रक बाहायना आं दाबो देबरमा जों कमलपुर बाय चिनि सदननि कक फेलेबलि खयनि किता कक फेलेबलि ओके रियां नि बिसंगो ब्रो सिने बिसंगो बाहायनो नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसंगो बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एवं जों साइमन ओके अ जागाव कि जों हनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथ नि ब्रु बाय नॉर्थ नि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नांजनाय बा कक आलागा खायथन होनांजनाय बा जों देबरमा रक हनजनाय जे कमलपुरनि डायलेक्ट आलागा सदन आलागा नरक बाय जों आलागा नि जों हनजनाय अ स्मॉल इशू तैनाय जों तिनि डायलेक्ट डिफरेंस बाय जों कक आलागा के जों सालायजनाय बा जों सालायजनाय दाबु देबरमानो किथिंगिनाय जों हनजनाय देबरमा कक सिमि कक बरकनि जों साजनाय आबो तो साया राइटिंग याबो सिनि जों टोटल मिलुइसे जों कक बरक जों मातुनाय दैट डायलेक्ट दैट रीजन तंग नॉट इन नॉट तंग आबो न जों आबो न शेप खानेन बगनाय आबो न प्रिजर्व खानेन बगनाय आबो न नाइथके तनन बगे आबो आर कल्चर मा खानाय आ प्रैक्टिस मा खानाय आबो डिमोलाइज ताखेदि कलेनि कखनो कलेन मा तननाय किन्तु ओवरऑल जों unification जों मांनाय यूनिफॉर्म मांनाय अमो तिप्रासानि कगो जत मिलिनो जों मा तंनाय हम बिसिङो जों जतनो कक बरक सानायनि जों मा गसिनाय कले रखि हिनजनाय कले कक रि हिनजनाय जमते कक सिनि कक बरक हिनजनाय जों जतनो दाबुक जेता जे सेंस दिने सिनि बरम गोनां प्रमोद दा फरमा कक तिसगाबो कबंगा बरक सेंटिमेंट का आबो न जों रेसपेक्ट खाया सेंटिमेंट आबो ने अगेंस्ट आं थानानि कगे किन्तु जों कक मा सारिफिनाय जेगो दाबो रिजल्ट निया गसिनि सिङो किसु कक आते क्या इंटेलेक्चुअल मा सुनाय जरा भाषाविद जरा लैंग्वेज एंड समझ लिटरेचर न तिना एक्सरसाइज खानाय चर्चा खानाय बरन थाने आं अनुरोध दंनाय सिनि बिसिङो फाइदि कायसा काउंसिल मा खानाय डेभलपमेंट बगेनाय कक थान्ता खानाय बासन न देन वानजै गसं अर्थात बांला आजादी रिलीजियन पॉइंट बरला आलादा दं बरबो कायसा मुस्लिम दङ कायसा हिंदू दङ बर संका बरनि बिसिङो बा ख्रिस्टान दङ बुद्धिस्ट नायबो दङ बांला कक थानाय बिसिङो बांला जातिनि बिसिङो आबुंका अंक तामनाय निनि भाषा तामनाय निनि रिलीजियन থেকে कन्वर्टिंग थांमानि जन हाइबन बनि भाषा तो अनेकटा प्रॉब्लेम तंगनि बनिबो सिलेक्टा बायनि नखालिनि मिलिबा बहुत किछु समस्या दं কিন্তু তারপরে বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত মিনাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সিং জগত কক সাথেনি বড় গাবো আবনো ইউজ খাই দं কিন্তু সেই বেগানো जों একটা ইউনিফর্ম ফাইনান্সিনি বিসঙ্গ তিনি রিয়াং দেববর্মা জময়তিয়া নিনি যে কক বড় সানাनै রুপিনি কলয় নওয়াটিয়া ত্রিপুরা ও মুরাসিং ও মিলুই सिं आसा आतुकुই ও ব্যবহার একটা लामा रामलाइने जों कक बाक्सा कक थान्दैका मानलायथाय अबंका दाउ टाइम समय सुनो अ कक साइदो तीन बरं गोनां एमएलए प्रमोद रियांनो आं सन्मान बिनि सेन्टिमेन्ट ब साइजोनि सेन्टिमेन्ट या अनेक बरक दङ बुद्धिजीबिनि बिसिङो बहा जागा दंमोन फाइदि ऑल इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ देशा वान्स अफ रिव्यू खाय रिउपेन खाय वान्स अफ माने रिउपेन खाय बायके जों कायसा जागा थांमानाय वान्स अफ मा कायसा थाङो माने सिनि all Tipra hain जों birth extinction कमाय थानो सनाय दंगा दिनै नों बोरै आं हनै ननि कक बाय सिनि कक मिलिया सिनि देबरमा रगले हनै जों देबरमानि आलादा खायगोनके कलेर बसिनि दफानि बरक गया बो जमाय बसिनि दफानि बरक गया हनै जों सालायनाय कक बानाय थांगाके अ जातनि भाषा बियां थांनाय अ जातनि भाषा बा कमाय थानाय सिनि बिसिङो जों दाउ दं करबं এই যে করবং सिनि चम्पनगर जानान दङ आ करबं कक साने रक सुकरिं थाका कमाय साथना क सुके जों अमदि केन खा बाक्सा के हिंयांके वानसक माने खा बाक्सा हिंयांके किनि को कमाय थाने आबन बगेने 10 वानसक ने अनेक एडवांस 100 बছর 150 बছर सिगाङनो वानसक ने बरनि बासना बर सेटल खाया एक जायगा फाइसो पलेके जों दाबो जराव अ जराव जों वानसक लायनाय
जों तेसा खा बाथ्राखौ वानसुक लायनाय একটা सेमिनार হোক ওয়ার্কশপ হোক ও জায়গা খা বাচ্চাকে থানতে রিজলিউশন নানি और जरा खाइसबाय हामबाय हामबाय तुंगा हा सजन फाइगे बिस्तर खाइ सरा गसलै सर त्रिपुरा हास्टियो टिप्रा मथा प्लेनारि सेसन थाइमोन यागुलो न बुबाग्रा प्रेस मिट खाइबो साखा जाय चेयरमैन पद याकार कहनै थिनांगो टिप्रा मथानि नाहार मुंतामो तामुन बागै चेयरमैन पद याकारै बुबाग्रा दायित्व न नाया नाहार मुंतामो बेलेकन हामबाय जरानै न्यूज न दिनिमो पुंकतां जरावो न कगलाम खालायनाय बागै थामानाय बागै नाय जे कग नोंसुंखा अ कग बेलेकन ताबु मो जरावो हट केक नोंथां गासिनि बर'नो थानायबो बर'र बेलेकन कन्फ्यूजन का जे बुबुग्रानि डिसिशन न रुगिनाय अर्थात बुबुग्रानि जे कगलाम सामानि यागुलो जे बो त्रिपुरा मथनि चेयरमैन नि पद थेके बा पोस्ट थेके बो नौकरी थांमानि बा बो आरनि तामनाय पदनि याकरी थांमानि अ अनाउंसमेंट तिने बर'र बेलेकन कन्फ्यूजन दं कन्फ्यूजन तांनानि से कगया बुबुग्रा स्राय स्राय न कग साखा जों मा वानसुक ताय त्रिपुरा मथनि जे नाइसिंमुं थेके बुबुग्रा एबा दल जों जतन पालखेन जों वानसुक लायो जे तिनि सानमुं जे नाहार मुंखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड एवं सेपारेट स्टेट अब जों मानसिक पर्यन्त म चबा तो तंनाय न कारण म चबा खाइमानि जों जतन साइमन जे तिनि बर'नि एक्जिस्टेंट सार्भाइवल हायके तिनि हा एंटायर बा होल स्टेट से तिनि त्रिपुरा राज्यनि राजा राजत्व शासन खाइमानि हा किन्तु जों लामा ताइक्रै तिनि बर'नि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेजिक सार्भाइवल ऑल राउंड डेवलपमेंट कखन हंदी तिनि एक्जिस्टेंस बा सार्भाइवल नि कक तोटेबो नांकुकमानि कक आर एक्जिस्टेंट सार्भाइवल तंगासे ऑल राउंड डेवलपमेंट उखाय मोननाय आबोनो किथिंगिनो जों वानसुगिनो काहामके वानसुगै जे सेपारेट स्टेट अब जों साना नांतनाय अब मायासा तिनि बर'जों गुबुन जाति हाय गुबुन वंश हाय जों खरक्ति सबै तंनानै बा जों कथां तंनानै म संसारो अब ते लामा करे गाबोनि चबा तो चलिनि दङ कताव प्लेनारि वर्क किथिंगिने बुबुग्रा साखा जे आं आबसत त्रिपुरा मथनि चेयरमैन नि थेके सरिवै थांनाय आर पार्टिओ नि नखरि थांनानै कगया पार्टिओ ब दंनाय कारण बो कायसा नायो जे एक्सपेरिमेंटल बिनि बा बिनि एक्सपीरियंस इन दि सब किछु वानसुगिनो दाव बो जे प्लेनारि सेशन नि पार्टी कन्स्टिट्यूशन जे दंमोन आबो बो सर्कुलेट खालाय डिस्ट्रीब्यूट खालाय तिनि पब्लिक नि थानि बो मेडिया रन बस कामनो खालाय कारो स्पेशली आरो मेंशन खालाय दङ जे कन्स्टिट्यूशन ताय चेयरमैन पोस्ट नारगलियाबो गाबोनि कौंका तिनि सीनियर मोस्ट बिगर अंकल बखरक्सा डेडिकेटेड बरक लॉन्ग टाइम्स बो स्ट्रगल खाय तिनि बर'नि एक्जिस्टेंस नि बागैनाय के बो कायसा बयस दंफाना और बुबुग्रा सेंस दङ जे आं जेहेतु पार्टी नि पार्ट एंड पार्सनल दङ একটা वारियर हिसाबै दङ अब स्पेसिफिक बो क्लियरली न बो मेंशन खाय जे प्रेस कॉन्फ्रेंस बो सागाबो ताय प्लेनारि सेशन बो सागा जे आं पार्टी नि वन ऑफ दि वर्कर्स बा वारियर हिसाबै दंनाय गबो कतर बेलायखन बिनि जे डिसिशन और डिसिशन नानानै अब बेलायखन कुतु साधारण बर'नि पक्षे अब सम्भव या बंगिन अब सम्भव आं बिनि डिसिशन न जों डेफिनेटली जों साधुबाद बा जों बनो सेल्यूट मारो थाइसे একটা पार्टी न बो स्नामका बनो फाउंडर हंकनो बो ते खायसे बरक न बो टप रैंक तनिनाय तिनि बर'नि दफाने बागै जे जबा खालायथों आबो बनाय जेबा बो सब समयनो पार्टीनि सुदिनोबो थांनाय दुरदिनोबो थांनाय जरा काहामो थांनाय जरा हायमो थांनाय ऑल मिनि राउंड टाइम 24/7 बथिनि पार्टीओ थांनाय दफान हामपेन बागै म त्रिपुरा मथनि क्रक्सा बो निनि बुबुग्रा हिसाबैनो बो थांनाय गाबोन बागै और कोनो लोकर कन्फ्यूज थांदि कारण बो तिनि लगी थांनाय जेमन बो एग्जांपल बो रखा जे विभिन्न राजनीतिक दल निकोनो बो खुसाई थाका
যে রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী বদাও কংগ্রেসনি প্রেসিডেন্ট যাবে এখনো দলনি প্রক্সা পায়োনিয়ার পট ফাইন্ডার হিসাবে দলনি সব সময়नो जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बागै जों मा थांनाय बिजोर आंकल प्रेसिडेंट होनपानो ब दलनि कुनो लीडर्स नि एबा ब थाङै डिसिजन नाय मानगे आन बागै कुनो कन्फ्यूज थांदि बुबुग्रा क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरै आं थांगिया अक नतैनै जों ताय कुनो कन्फ्यूजन नि कप गैसा aboni bagi khadini tapura bukoro nor confused tangdi kogka जों दाबो थांसाके तंनानै जरासे जों उनिदि तंनानै जरासे अबमा बरक मतिनै बखाबायो बखांको आति उंलाय किन्तु जों नुबि मानो दाबो शुधु कांग्रेसनि कक सिमि जों सायाबले गोबां पार्टीबो दंब्ले 12 बोसोरबो दङ काजै जों सबसे चिनि इम्पोर्टेन्ट थिंग खादे आसल कक दाबो जों पालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो सिनी माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया दङ आरो जोंते कामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बरबाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पाब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटीनि कक जों बुखबाय सावनबानो बुखाबाय जों गाहामके थानसानि मारियो दंने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगि चेष्टा माननाय आरो पार्टी गताल कुसिनि दल सिनि मथा जे बुबुग्रानि लीडरशिप बुबुग्रानि नेतृत्व बिनि ति दुमंबाय जे सामुहुं दाबो खाय दङ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खालाया 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै ब इनिशिएटिभ नाका यंग स्टार यंग ब्लड रक एजुकेटेड बरनि ब अ जगाव इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीपी बन हिंदी और जगह वो आईएनपीटी हिंदी और जगह तिप्रा हिंदी डीएसपी हिंदी जतन बुबुग्रानी एक नीड ऑफ द आवर जेटा थांसानी समय जे खरां गुदि बेखे कबका बुबुग्रा आ जराव जतन फाइनाय तिप्रा प्रोग्रेसिव एजने आलाइन का आ थांसानी मारिनो रमिनाय तुइनाय न थांनाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन न बोतालाइसे इलेक्शन जेहेतु एडीसी डेवलपमेंट बा एडीसी निकासिन सिचुएशन वो इम्पोर्टेंट कैसे इलेक्शन इलेक्शन फाइनाय जनगण सिनी पाब्लिक रक सिनी बर रक खा फुरजागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट रुलैनो एडीसी पावर ऑफ फैलेजो गाबन यागुलो दाबो 2 years कंप्लीटिंग थामन यागुलो ताकेसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन माखाजे जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असा स्टेटनि इलेक्शन आ जगह बाहायनो जों पावर थांबाय एफनो बर मैंडेटेड रखा जे 13 एमएलए ताबो सिटिंग एमएलए विधानसभा दङ जों अ जगानो जों साइबानो प्राउडली जों साइबानो बुबुग्रानि साइट मुंबाय बुबुग्रानि ति दुमुंबाय सिनि त्रिपुरा मथा ताबो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ त्रिपुरा कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल दङ कांग्रेस दल जोंनि मालियाव लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी CPM 25 years abon age 10 years 35 years rule saja CPM bini or opposition ni table asufana bo largest opposition party in Himalaya they recently concluded general election in the public mandate সেই দিক থেকে বুবুগ্রা নিসাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুই নেই বড়নি বুখানো পুতুস্টারি হই নাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি आबोनो कैसे जों हनिमानो जे बुबुग्रानि तिबुलनि गाहामनि बागिनो दिनै अ जागा फाइसबाय गताबो जों जारा अनेक लिडारशिप दंनाय र जों टेबो अ दलनो टेबो स्ट्रेंथेन खायनायनि अ पार्टीनो टेबो डिसिप्लिन खायनायनि आबो जों जारा ऑल वारियर्स र जों मावान सकता डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन सिन बिसिं अंडरस्टैंडिंग सिन बिसिं टेबो पॉलिटिक्स जों टेबो मेच्योर आबो जों निजिना तोय मा थायनाय निजिमा सोलोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि ककनो वानसुबिनाय जों जतन बुखाव जे वानसुबनि थानसाना वानसुब माने आबोनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों यापरि मा सेलाय जाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसावति प्रमोथाते बुबाग्रानो नासिक अंकाय बेलेन वानमो सिंतबन सामं
Tipra Mothas naman yagulo assembly bahina contest ba bo sakni party fano bo aro chitro naluya tabo khungangkai chairman board bahani yakare sadhurun public hajing thansu ba public ti dorkar ba politico oro boni phringmungro bomhai ma thangdori black na singnani nangobini যে প্রত্যেকটা ডিসিশন যে নামনি তঙে দলা ফাইয়ে পাবন হইছে তা ফাই আবনো বিনি যে ডিসিশন আবাং সাগাল বিনা ডিসিশনের যতন সেলিউট মারা থাকে খুব বখাক কোয়ার বখাক কতর স্ট্যান্ডার্ড যে বখাও যে সুলি যে বখাবাই যে দল হামজাগি তিদুলি দङ বট বিনি থানি কোন ইম্পর্টেন্ট যায় আবন সংমা সং দে বিনি থানিগো আবন বাগে সং তাই থাঙ্গো বিনি থানিগো ব এডিসিও ইলেকশন ব কমপ্লিট লাইনে एडिसो मेम्बर का किंतु चीफ एग्जीक्यूटिव मेम्बर तो बहुत ना उन्होंने तो मन बोंगिया बिनी लोगी हिमनाय और हानि जरा पुष्पानि बिशुगो ना बो प्रॉक्सनो बो जाय तो रिदु कारण प्रॉक्सन तो प्रॉक्सन मांगनाय किंतु बॉर्डर तो दाउ नहीं लेका इंडिया नि पॉलिटिक्स तो पाहन वाल नि पॉलिटिक्स तो पाहन दी और पुष्ट निभागी से एकमात्र खासिले तो नहीं पोजीशन निभागी ने अनेक बॉर्डर गान बगे बहुत ही जे বড় মনের বড় লিডারশিপ তনা নাই আংনু খাও জাগাও ইন্ডিয়া পলিটিক্স প্রক্সা দাবো হয়তো চিন্তাই তোমাদের সোনিয়া গান্ধী 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট পাইয়া বাহিনী প্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় তিনি এলাই পার্টনার বড় সামানে পরে বব আবন অ্যাকসেপ্ট খেলিয়া তানবে ইনকে তিনি খাওয়াবো তোমাদের আ জাগাও অনেক কঠোর sacrifice payment. Kawan we Bubagra ni more decision, abo khubui kotor decision. Bukha kotor, bukha kuar, bukha kaham. Unkhang keno omohai ekta sacrifice claim. Kawan bagino glaring instance Bubagra, sini Tipra ni political chapter. Sini unity ni ekta khorango, Thansani khorango, Mothani timungo, bumungo. किंतु बुबुग्रा कैसा ग्लेरिंग एग्जाम्पल सेट लगे जे बपुसु कुवार बुखा कुफुर बुखा कटर आबनो सुंचानि बरनो बगासे फुनुकु सर yang te khakra phajingo sunna thangangkai Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar Tripura ne khari thangchine le tobangma lokorokno comment khayo kok salailayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tuidulu tongmaliya kok khanaya discipline kuri kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne tobangma lokorok saitong mane oroni ni phirok mongta motongsa obo ta usini party o ang 100 ba 0 hune ang saimen ya je tini bisingo differences kuri da kintu abo Bubagra taitu Bubagra naimungo sengma hintai tini bisingo small differences tongi mano abono 0 tumnan bagi sengma taitu gache gata mane apuke solid 100 বিশিঙ্গ 100% না চিনি বিশিঙ্গ থানসানি যে স্প্লিট থানসানি যে চিনি যে মুখাং বা চিনি নাইমুং বিশিং বি চিনি মুখাং বা সামুঙ্গ जोंनि फुनुगुइ माहांके आपुरके चिनि आबो 100 बिशिंग 100 उनाय आबो जों मा साइटुते प्रत्येक इंडिविजुअल लीडरशिप रो ऑल रैंक एंड फाइल ग्रासरूट थेबे टॉप बॉटम जरा आबो आवाके वान टू बिनाय चिन बिशिंग the mutual understanding चिन बिशिंग cohesive relationship, sini bisingo political understanding, abong action as a go sung unilaterally sung samu khaneni dabu omo belakana high time obo dorkar obona maintain ma khane sung dabu o maintain khaneni le sining chani se abo dabu sini jago se abo ka maintain to dikhle anke thamsa kamai khane cha ke thamsa kamanani bagi samu khlai ganke to Bubagra kale moha Bubagra ban phadi a thamsan to ke muko tamunai naragi me yabli thamsa khane ni ke ning a joto no lu goro buka kaisa beke wan so bi ma chene Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman to Bubagra Ganga Nagar hundi kila bagman de jeta thayapan Tiprason problem no solve khane nijra khaidi ang hingangka Tiprason mo thangan baganya diliwo kok sanan Obitha bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar orimani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarne sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo abono অনভাবে রং বেখা খেলাকে চাই ও দুইটা বেখা কাইসা রং বেখা খেলাকে বতান বলি গঙ্গানার কথা গিয়া
Botami bagi kantor berkat tangga nai tangga anu borong nasi ni bokat tangga aru tangga api ke sakit tapi ni bagi negatif. Sehingga jaga apa ke wansuki kok sama ni ya. Abu mabu sih saya. Karena bini bisingot jara bini orang filing logi jara warriors ro. Borong ni samong bonayo je. Karena sesun borok ko tabun neng ang tabor se TV o talk show kelai tu membuat seng orang interview naik tu. কিন্তু সিং বুকা কেন সারা ত্রিপুরান গুড়ি তো নিমান বুকা গড়া তুতু তিনো কিন্তু পার্টি ইনকা দল বাই কালেক্টিভ যে টিম তোমরা খেলা বদলা বাহানো হন্দি ক্রিকেট খেলা হন্দি ফুটবল খেলা হন্দি 11 সাইজ নি প্লেয়ার নকরা নামো ফুটবল হে দেবা ইনকা বুবুগ্রা সাইসুন তো সারা ত্রিপুরান এক সেকেন্ড ব যেখানে দিলি তমতেই বুকাকে সারা ত্রিপুরা গুড়ি তমখন মাইয়া বলে বেসিক্যালি প্র্যাকটিক্যালি মানজা टीम स्पीड आपके मात तोनाई गंगा नगर तोनारो गंगा नगर बागे वर्क मा छेने साबरुम तोनाई साबरुम बागे वर्क मा छेने आसुबी तातुम पब्लिक बागे सर्विस खाई पब्लिक नि बागे सर्विस खानेन बागे जों पॉलिटिक्स खायो जों थानसां लायो पब्लिक न सम्पूर्ण भाबे गानाव तोंगे पब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रॉब्लम्स तोंगा बननो पब्लिक थानि थांगिनाय खानादि मालायदि रिजॉर्ट थायदि समस्या समाधान थायदि आबनो सांगान थांग तिनि ब अफ थाका आनबगे नरनि सामु नरक थायदि ओ जगा बतो अफ साबनो बनो सुनु नुकाबा ब सुदु दिल्ली तंगे कक साबो सुदु शिलंग तंगे कक साबो नुकाबा बतो टाइम टू टाइम फाइन सारा टिप्रबो गुरिबले साबरुमो थांगले ब गंडा सरबो थांगले ब कांचनपुरबो थांगले निनि खारा सरबो थांगले थाल सरबो थांगले दाम सरबो थांगले बुजागा सिनि बुबुग्रा थांगा तखबा थांगो किंतु बिनि लगी जारे टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनि जे रिजल्ट सामुगो असाइनमेंट जे मानि तंगनि ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतनो समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जारा रिप्रेजेंटेटिव रो तेओ पब्लिक रिलेशन नो kaham ke narakna bagine tebo samukhanan bagine ok sana thangtini bo ok no belen nisejama saman sir tiprasaro rangkring tongman jorao taibo rangkri haine tongma tongo tabo 2023-24 ni budget session no sunai tankai a jagao 27054 crore mane all Tripura ni je budget arun bisingo additional jaka 672 crore engka usuk bai bhaikya tiprasaro asu developing ya kelukja tongon bisingo sitai budget bongkhai rijak mani o jagao nini bomahai ma tongjaka ba nini koraknumbo emle ni thaimani obo belek khena injustice स्टेट गवर्नमेंट सानानी लामा कबांगमा दंगो खारि थांगि कक सानाबो लामा दंगो किंतु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि कक जे साबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनिजी कक साबनि बिनि ऑल बिनि सपोर्टर बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगि 12 वर्ष थांगि कक साबले जे कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य में आने से कान से थांग सब सबका साथ सबका विकास में ताऊ बरगनी डबल इंजिन सरकार बरो सोलिंग दंगो फर्स्ट 10 year रुपया क्या होता 5 years ताऊ 6 year almost complete न दिखे थांग दंगो 10 years निबागी गवर्नमेंट और 2 terms निबागी बरो त्रिपुरा वो दंगो at the same निनी सेंट्रल वो दंगो उनके यही अवस्था वो बात हुई नहीं ताऊ नॉर्मल साला द जे को सबका विकास में को मेंटेन रखा गया बरो KDC का important institution 6th schedule under the provision number 244 C इनके निंदाऊ नहीं दी ADC 6th schedule अंदर होता वो जो पार्टी हो तो इन्हें जैसे सामुखाने बगी नहीं একটা इलेक्टेड जनप्रतिनिधि तो से जगह वो तान बगी आसे रांकुशा कम सेंक्शन बा निंदा मने बादे तो नारगनी कॉप तंगा इनका सुन कंपैरिजन टू और म्युनिसिपल तंगोरो इनके और जगह वो AMC तंगो विभिन्न जगह पंचायत तंगो आ जगह तुलना खलके एडीसी वो डमडी सिनी बरो 31% पॉपुलेशन दाव सिनी त्रिपुरा एर मध्य सिंहबाग ना एडीसी नि बिसिंग तंग एडीसी नि फातरो तने सिनी बरो कुछ तंग ए से जगह वो त्रिपुरा स्थानीय उन्नयन बगिने एडीसी नो फ्री हैंड रकम के डेवलपमेंट बगिने सिंहनिमा खमो यस बीजेपी सरकार अतार नरेंद्र दामोदर दास मोदी नि नेतृत्व जे एनडीए गवर्नमेंट तंगो बरो को बिनो
सबका विकास न मेंटेन खायो हाँ एडिसी न गोबां रां रुहुका डेभलपमेंट खानायनि बागिनाय बर'नि जे स्टेट हुल एन्टायर स्टेट न बर' साम खानायनि बागिनाय बर'नि एक्टियार दङ बर'नि तामहनाय पावर दङ किन्तु हाई इनकम एडिसी जेहेतु और इम्पोर्टेंट कासिन सिचुएशन चिनी टिप्रासनि हामप्रायनि बागै जे इंडियानि प्रोविजन तामने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खायनाय अ प्रोविजन तुबु अ आउट तुबु जे टिप्रासनि डेवलपमेंट खानायनि बागै न और 6 सीरीज न इंडियानि कॉन्स्टिट्यूशन 149th अमेंडमेंट तुबुनाय 1984 अ बिल पास खायनाय तिनि त्रिपुरा राज्य 6 सीरीज ताके तामनि बागैनाय अ एडिशन फाइनेंशियली सप्रेशन खायनाय बा बंधना खायनाय तंगी डिप्राइवेशन खायनाय तंगी फंड ब्लॉकेट खायनाय गावरो इल इंटेंशन दङ सबका विकास बर मेंटेन खाया बर शुद्ध पॉलिटिकल और द गवर टॉर्च दैट टायरेनी खाय बर पॉलिटिकली बेबे बर मास्टर टेररिस्ट खाय बर फंड फ्लू खायने बगे फंड रोगानी फंड रिलीज खायनी आरो ने इल इंटेंशन जे बर एक नया तंत्र नाय बर साक्षात से नाय पॉलिटिक्स অনন্য জনপ্রতিনিধি যে ম্যান্ডেট পাবলিক ম্যান্ডেট বড় এক বিন্দু বড় রেসপেক্ট দিয়া আপন প্রমাণ থাকে তাকলেনি বাজেট যে এডিশন বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কম আবন বাকি তো ডাইরেক্ট ফান্ড কক আসা হে কাবা গ্রেটার তে ফরগুন কক আসা ইয়ে হবনো লং লং টাইম ন হিমানসন অনেক বছর গা দা 40 ইয়ার্স অলমোস্ট এডিসি মানমানি गोबां गवर्नमेंट न त्रिपुरा सुनुखा किंतु जत गवर्नमेंट तंपुरनो मति फंड ब्लॉक खायमनि सुनुखा आबुनि बागिनो जोंतिनि 6 सीरीज नि एरिया न अब गोबां मा दङ एलाका दा 6 सीरीज खबजगासिनि बर आबुनि त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबुनि सकां सुनुखा आईपी पिनबो एडिसी आमदनो तिने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मा खायनाय अर्थात इंडियन आर्टिकल 2 and 3 न तो बुझे एक सेपरेट स्टेट मा खाने बा स्टेटहुड मा खाने अखरां तान बै खायना नांगबा जों छाइमा गाजे जों हागे तंगा ताइ बातिगला गासिनो अबंश अबार कि हाला मिनिस्टार जनजाति गुस्ति अबताइ जों चारो बखर पिछै तंग मांगला तिनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन बुसकांनि सालो जेबो प्रॉब्लेम नाहिने वानसुबिनो जों खरां मा तिसका जे स्टेटहुड दरकार स्टेटहुड साराताइसनि लामाताइ क्रिया आवन बगिनो केसारोते कैसे कॉक छापिरो जाए जे डायरेक्ट फंड निकॉक मा सका जेते नों मेंशन खायमनि डायरेक्ट फंड रिकां थंगे औ जागाव डायरेक्ट रां थागेंगे केंद्र ने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो ऑन डेट की जों त्रिपुरानि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज ती एजुकेशन न जों तेसा अब्लिबन खायमनि डेवलपमेंट खायमनि आ कम बतंग आबोइस मिया आन बै जों आबनो खिबि से दावके जों मा सान गाजे स्टेटहुड डिमांड सेपरेट सर और जागा न था कैसे कॉक आते थे क्या असेंबली वन एनसीसी मन या गुलो तब मिनिस्टर प्रोफेसर सुनो शुक्ला सरन वाटी असेंबली खुद थाका सीपीआईएम न जलिमा बाय ब्रने केबिंग मुं बायसे आईपीएफ तिरो त्रिपुरालेन मा सानानै खुद पवित्र व थाका असेंबली आंखाना गाबले नुका आबन या गुलो Tipra Mothani Paching Bahina Kisa Borora Dowding Songo, Tipra Mothaka ki BGP no Kirma by the Greater Prevalence and automatically question at all Zagon in Kiro Muntamoton. Of Beparo Ani Shomo Obono, while I couldn't procure. Karon Solar Pote, separate state Nibagi Boro struggles like IPFT separate state 2009 is in Borok Prang Tiso. On every Borok Abru, Kavanku Borok separate state not other year. কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরণি 25 বছর সরকার কিন্তু শরীর রক্ষা কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড মায়াক যে ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি সে রো রিমানো হাইতে রিউয়া রিমানো जहां टाउन बइके एट प्रेजेंट बरंका गवर्नमेंट तो ऊपर स्ट्रेटेजिकली बड़ वांस का जे बीजेपी जेहेतु 12 वर्ष सरकार दङ कारण चीनी अ सेपरेट स्टेट तो बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना अमेरिका के रिमाया फोर 12 वर्ष सरकार जे तंगनाय पावरफुल पार्टी कोनो रिमान নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা কারণ গানকে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন সাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট ক্লাইমে আসক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গাকে বিষয় মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন বখাবিসঙ্গ কামানি তখনা গাবর তিনি এনসি দেবনা মেবর কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড়
অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবো কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবং কাসিনি দাবো এংগুইশ টাই সিনি বখা বিসিঙ্গ তামানে জলিমানি বা সিনি বখা বিসিঙ্গ হার্ড মানি আবো দাবো সিং যত ত্রিপুরা সারন বখা বিসিঙ্গ হার্ড গে তামনি বগি তাবুক জরারিয়া কে নিশ্চয় তাবুক জরাবো IPFT rok 9টা বাস কা থাংনায় 8টা বাস কা ইজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো পনি দল যে পোলারাইজেশন নঙ্গিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরা জব আবো ন কিতিমিনো বড় রক বখা বাই নাই তিনি ত্রিপুরা মথান তিউকা বড় রক থ্রু গ্রাজুয়ালি বনি যে সাপোর্টারো অনদিকে ও টার্ন কা বুবগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মথাও কারণ ওই চিন খরাংডা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রক্সাজি ডিউইলা মিনিস্টার কা যে শুক্লা চরণ ওয়াটিয়া দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব প্রক্সানো ইলেক্টেড কা প্রক্সান মিনিস্টার মাকা যেহেতু বড় পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি বুঝি মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কখনাকে তাদের কম মাফিও কিন্তু কত গুরুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল চাই ও ত্রিপুরা ও রুল ছাইমানি সময় সিপিএম এই সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ টলেজ অনেক কিছু উনফানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খাইছে যেভাবে স্কোপ মাংকা যেভাবে চান্স মাংকা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা জন্য ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া সিন ত্রিপুরা সার কমনি জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 3 কামকে মান নিয়েছে স্কুল কাম করি এই যে কগ্ন ওয়ান সুবিন যত ত্রিপুরা সার ওয়ান সকা আ কগ্ন মিন খায় থাং তিনি বলিব অ্যাসেম্বলি সাখানা যে সিপিএম সরকার নরো নাখা সিপিএম নরিনে থেকে সরকার তো খাঙ্গা থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড সবকা বিকাশ দাওল ইঞ্জিনি সরকার কিন্তু সুলতাম এক্সপিরিয়েন্স না তারপর ও 6 বছর ও স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানাই সিপিএম সরকার নেই সাই কাহাম খুরুমানিয়াকো বুবিক কাহাম বনুমায়াকো সিপিএম যেটা খাই কাবসে কিন্তু খাইমায়াকো থানা থাঙ্গাকে তাবুনি ম বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব অ্যানালাইজ খাইকানকে কিন্তু ও জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার IPFT নিব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 नि सिनी आ जागाव तंगिने बदाव काहमसे रूल माना है जाते करे सिनी त्रिपुरा सारनि चाकरी बाकरी मानो 1000 बैकलॉग वैकेंसी 18 स्पेशल रिक्रूटमेंट नि कॉक्स पिसानो सिनी त्रिपुरा सानि चाकरी बाकी कमा एजुकेटेड बरक दाव अनएम्प्लॉय विभिन्न सेक्टर विभिन्न डिपार्टमेंट all jaga batane bodabo strongly খরাং টিসা নাংনাই যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার দাবু চলিত গা জায়গাও একটা ক্যাবিনেট তো তুমনা নাংনাই যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনাই তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্রুফ সাইদিংনি খরাং টিসা নাংনাই আবর তিনি সাতাই কেন বাবো ছায়া আংকে হয়তোবা ব ফান্ড চুগিয়াং তো হাসাইসুংইনে গে বল জায়গাও গুবুন বিরোধীরনি ফান্ডফানা নাংনাই ইন্টারনালি আবানি অ্যাপ্রুভস যাতে করে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসার মার্ক খাইনাই যে বিজেপি IPFT ল্যান্ড গভর্নমেন্ট বহাইনো সিনি ত্রিপুরা সরনি যত হামপ্রাইনি বাগিনাই যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংতি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংতি বান হন্তু ত্রিপুরা সরন ডেভেলপ খাইনে গাউন বাগিনো যে কমগা যে খরাং দে ব সিপিও ননা বাগি সে বক্সিছো আবো সিনিয়া আবো কক বিসিং কক মা সাকানাবো কিন্তু উদ্দেশ্যঙ্কা separate state বড় খরাং টিসাইয়া আপনি হিন্দু যখন খরাং টিসাই তোমরা ফাতারব তবে তেবে এফেক্টিভলি মা খাই নাই আনি কংখা যে IPFT বো সেপারেট স্টেট সানো ত্রিপুরা মত বো সেপারেট স্টেট সানো কাজে সিনি বিসিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং মা তোনাই ত্রিপুরা সানি কস্ট তিন বাগে কিন্তু ডিফারেন্স ওয়েট থাঙ্গি নাই কং সাকানকে আবো কে আনফরচুনেটলি তাগু জোড়া কংক কক বাংলাই তাম দংমা বিধানসভা কক বাংলাই কোনো ককরি ফাতারব কক বাংলাই ককরি sini bisingo sungtebo boskang salawan suginai gobang salon asiginai diprasani thangnan boise din party khai hongke party songchalai hongke er bisingo bubugrani saitu mungo thansani maribo dabo sungjata thansang man hongke odagana bubugra bo kobogin dongle IPFT so phajiri tebo sini
आंदोलन हচ্ছে মুভমেন্ট এজিটেশনতে স্ট্রং मा खालायनाय दिल्ली सरकारते प्रेसार मा खालायनाय खालायनाय चिनि मानथाय सकेनो जों एचिभमेन्ट खालायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामु खालायनाय बालके फाइट खालायनाय अ जागाते जों बखाव कायसाव खालायनाय जों दाबो सुमेन दरकार सामु खालायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकली सुकिले दंखा साइमालिया तिप्रा मथानि फाइसिंनो या हिसुरजा गोबांमा बुरु जातिरो तिप्रा मथारकनो केबेङै दङनै प्रमोट बीजेपी नि एमएलए खरांति सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्ट नि कक बा ब्रनि बाथा बायथाय परनानि गभर्नमेन्ट नि सिक्रेटरि नानान बागे एसेम्बली खरांति सायतोंमोन यागुलो ताबो बुरु जातिरो तिप्रा मथान फाइसिं या हिसुरजा अपोजिशन ब्रकनो केबेङ अबका कि samo 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया तब ब्रो ने हाई को काते पीछे और samo अब very unfortunate सिंग बिसिंग जों डिफरेंस नि थांगे बेलेक्सनो सिनि खाखाम जों दाबरमा फान जों कलाय हंतुं जों रियां हंतुं बा ब्रु जमातिया हंतुं मुरासिं हंतुं रुपिनि हंतुं कलाय हंतुं नवाटिया हंतुं त्रिपुरा सिनेर हंतुं जों जतनो कक बरनो कक जोंनि कानुन सुमुं एकदम किसी डायलेक्ट बा टाइटल अनुसार किसी डिफरेंसेस दं जेबरी बरक अब कान बरक अब जों केबो दिनाय खायमोन जा गताव सिनि ब्रो रियां नेरो सिनि रियां बिसंग सिनि ब्रो बारो कि हाला 19 टा जनजाति बिसंग बरक खबर बरने ककथाय बरने प्रोनाउंसिएशन मतो सिनि देबरमा रक बहाय आं दाबो देबरमा जों कमलपुर बाय सिनि सदननि कक फेलेबली खवायनि किसा कक फेलेबली ओके रियां नि बिसंग ब्रो सिने बिसंग बहाय न नॉर्थ बाय साउथ सिनियर बिसंग बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगो एवं जों साइमन ओके अ जागाव कि जों होनजनाय जोंनि ब्रुफानो जों साउथ नि ब्रु बाय नॉर्थ नि ब्रु मिलिया जों आलागा कक साना नंजनाय बा कक आलागा खायसन होनजनाय बा जों देबरमा रक होनजनाय जे कमलपुरनि डायलेक्ट आलागा सदन आलागा नरक बाय जों आलागा नि जों होनजनाय अ स्मॉल इशू तैनाय जों दिनी हां डायलेक्ट डिफरेंस बाय जों कक आलागा के जों सालायजनाय बा जों सालायजनाय ताबु देबरमानो किथिंगिनाय जों होनजनाय देबरमा कक सिमि कक बरकनि जों सादिनाय अब तो साया राइटिंग या बसिनि जों टोटल मिलुइसे जों कक बरक जों मातुनाय जार डायलेक्ट जार रीजन दङ नॉर्थ नि नॉर्थ दङ आबनो जों आबनो शेप खानेन बगने आबनो प्रिजर्व खानेन बगने आबनो नाइथोके तनन बगे अब आर कल्चर मा खाने आ प्रैक्टिस मा खाने अब डिमोलाइज ता खेली कलेनि कखनो कलेन मा तननाय किन्तु ओवरऑल जों यूनिफिकेशन जों मांनाय यूनिफॉर्म मांनाय अमो तिप्रासानि कगो जत मिलिनो जों मा तंनाय हम बिसिङो जों जतनो कक बरक सानायनि जों मा बसिनाय कले रखि हिनजनाय कले कक रि हिनजनाय जमतेया कक सिनि कक बरक हिनजनाय जों जतनो दाबुक जेता जे सेंस दिने सिनि बरम गोनां प्रमोद दा फरमा कक तिसगाबा कबंगा बरक सेंटिमेंट का अब न जों रेसपेक्ट खाया सेंटिमेंट अब ने अगेंस्ट आं थानानि कक गया किन्तु जों कक मा सालिफिनाय जेगो दाबो रिजल्ट निया बसिनि सिङो किसु कक आसे क्या इंटेलेक्चुअल मा सुनाय जरा वास्तविक जरा लैंग्वेज एंड समझ लिटरेचर न तिना एक्सरसाइज खानाय चर्चा खानाय बरन थाने आं अनुरोध खालामनाय सिनि सिङो फाइदि कायसा काउन्सिल मा खानाय डेभलपमेंट बगिने कक थांता खानाय बासन जन वानजै बसं अर्थात बांला आजादी रिलीजियन पॉइंट बरला आलादा दङ बरबो कायसा मुस्लिम दङ कायसा हिन्दू दङ बर संका बरनि बिसिङो बा ख्रिस्टान नै दङ बुद्धिस्ट नैबो दङ बांला कक थानाय बिसिङो बांला जातिनि बिसिङो आबंका अंक तामनाय निनि भाषा तामनाय निनि रिलीजियन থেকে कन्वर्टिंग थांमानि जन हाइबन बनि भाषा तो अनेकटा प्रॉब्लेम तमनि बनिबो सिलेक्टा बायनि नखालिनि मिलिबा बहुत কিছু সমস্যা दं কিন্তু তারপরে বাংলা ভাষা হিসেবে বরক তো একমত হইনাই বনি লিটারেচার বরক লেখালেখি জগত সিং জগত কক সাথেনি বরক গাবো আবনো ইউজ খাইতো কিন্তু মো সেই বাগানো जों একটা ইউনিফর্ম ফাইনান্স नि बिसिङो सिनि रियां देबरमा जमयतिया निनि जे कक बरक सानानै रुपिनि कलय नवाटिया त्रिपुरा अ मुरासिं
মিলুই जों आइसा आसुगुई बेफोराव একটা लामा रामलायने जों कक बाक्सा कक थानजों मानलायथाय बंका दाउ टाइम समय सुनो कक साइड तीन बरं गोनां एमएलए प्रमोद रियांनो आं सम्मानबिनि सेन्टिमेन्ट बसाइजों सेन्टिमेन्ट या अनेक बरक दङ बुद्धिजीबीनि बिसिङाव बहा जायगा दङमोन फाइदि all intellectual group of Tesha once of the review reopen once of one reopen Bikers Kasha Tang Manai once of my Kasha Tang Manai Tini all Tipra Henderson birth extinction quite Hanas and Itonga. Tini Numburi non by Chini Kok Milia, Chini Debbarma or Glenison Debbarma, Alada Kaiganka, all of Chini Dofani Boroga, Bob Domada Chini Dofani Boroga, Hanison, Salina, Kok Manatanga. All that ni bahasa biang tangnai, all that ni bahasa ba kamai tangnai. Sini bisingo sungdaw tong korbong. Eje korbong sini Champonagar ganan to. Korbong kok sanero sikring thaka, kamai satina ko. Because ngomodi kana kha baksa ke hingyang ke, wansok mani kha baksa hingyang ke. Sini ko kamai tangnai. Abon bogene 101 subine onai advance 100 বছর 150 বছর কাঙ্গনো 1 subine boro ni basana boro. Satal থাকে। এক জায়গা ভাইসো পেলে जों दाबो जरावो जों वानसक लायनाय जों देशा खा बाथ्राखौ वानसक लायनाय दा सेमिनार हो वार्कशप हो और जगह खा बाथ्रानि थांतके रिजोल्यूशन लानानै और जरा फायसबाय हामबाय तुंगा हा सजन फायगे बिस्तरखै सरागो सब त्रिपुरा हास्टियो टिप्रा मोथा प्लेनारी सेशन थाइमन यागुलो न बुबाग्रा प्रेस मिट थाइबो साखा जाय चेयरमैन पद याकार कहनै थिनांगो टिप्रा मोथानि नाहार मंतामो तामुन बागै चेयरमैन पद याकारै बुबाग्रा दायित्व न नाया नाहार मंतामो बेलेकन हामबाय जरानै न्यूज न दिनिमो फुंकतां जरावो न Koglam selain bagai teman bagai ni, je kog nungsuka or kog belakano tabu mo jorawo hot cake nungka katini boro lekaniwo boro belakan confusion ka je bubugrani decision no ruginai otar bubugrani je koglam samani jagolo je bo Mothani chairman ni pod theke ba post theke bo nokori thangmani ba bo arani Tamoni Botany Yakari Tamoni or announcement of the Borro Belekano Confucio. Confucio Tonani Kogia, Bubagra, Srain of Sakha, Sungma one subtype. The Mothani the Nashing take a Bubagra about doll. Sunjotana Balkano soon, one sublayo, the Sini Sanmun the Naharmonka greater problem about separate state. अब जों मानसिक पर्यन्त म चबा त दङै न कारण म चबा खाइमानि जों जतन साइमन जे सिनि बरनि एक्जिस्टेन्ट सार्भाइभल हायके सिनि हा एन्टायर बा होल स्टेट सिनि त्रिपुरा राज्यनि राजा तो बे शासन खाइमानि हा किन्तु जों लामाताय क्रै सिनि बरनि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेजिक सार्भाइभल ऑल राउंड डेवलपमेंट कखन हन्दी सिनि एक्जिस्टेंस बा सार्भाइभल नि कक तो nangkuk maniko ga our existent survival tongkasa all round development of life manai abo kitingi ne chung one so bina kaham ke one so boi je separate state abo chung sana nangtene abo maya sak tini borok chung kubun jati hai kubun bongsha hai chung khorokti sabi tongnani ba chung kathang tongne mo chung charo abo te lama kare gaboni choba to cholini tongo ketau plenary work kitingi ne bubugra thaka je आं आपसोतो त्रिपुरा मोथानि चेयरमैन नि तेके सरिउइ थांनाय आर पार्टिओ नि नखरि थांनानै कगिया पार्टिओ ब दंनाय कारण ब कायसा नायो जे एक्सपेरिमेंटल बिनि बा बिनि एक्सपीरियंस इन दि सब किछु वान सो बिनो दाउ ब जे प्लेनरी सेशन सिनि पार्टी नि कन्स्टिट्यूशन जे दंमोन आबो ब सर्कुलेट खालाया डिस्ट्रीब्यूट खालाया सिनि पब्लिक नि थानि ब मेडिया रन बस कामनो खालाया कारो स्पेशली आरो mention khajak to mode constitution of chairman post naragleabo kaboni kong ka tini senior most bigger uncle bokrokcha dedicated borok long times bo struggle khage tini borone existence ni bagine ke bob kasha
বয়স টংফানো আর বুবুগ্রায় সেন্স দङ যে आं যেহেতু পার্টিনি পার্ট এন্ড পার্সোনাল দङ একটা ওয়ারিয়র হিসেবে দङ আবার স্পেসিফিক ক্লিয়ারলি নব মেনশন থাকাছে প্রেস কনফারেন্সও থাকাবো তাই প্লেনারি সেশনও থাকাছে आं পার্টিনি ওয়ান অফ দি ওয়ার্কার্স বা ওয়ারিয়র হিসেবে দংনাय গব কতর বেলা এখানে বিনি যে ডিসিশন ও ডিসিশন নানানি আবার বেলা এখানে কুতু সাধারণ বড়নি পক্ষে আবার সম্ভবইয়া বংবিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না जों डेफिनेटली जों साधुबाद बा जों बनो सेल्यूट मारो थाइसे একটা পার্টি নব স্নামকা বনো ফাউন্ডার হনকনো বতে খাইছে বরক নব টপ র্যাঙ্গ তনিনাই সিনি বরনি দফানে বাগै যে জবা খাইতুं আবো বনাय কিয়াবা ব সব সময় পার্টিনি সুদিনবো তনাই দুর্দিনবো তনাই জরা কাহামো তনাই জরা হাইমো তনাই অল নিনি राउंड टाइम 24/7 बचिनी पार्टी तंगनाय दफन हामपेन बगी मो तिब्रा मथनि क्रपसा ब निनी बुबुग्रा हिसाबे न ब तंगनाय गाबन बगी और कोनो लोकर कनफ्यूज टांगली कारण ब चिनी लगी तंगनाय जेमन ब एग्जांपल बरो काजे विभिन्न राजनीतिक दल नि कोनो ब खुसाई थाका जे राहुल गांधी सोनिया गांधी बदाव कांग्रेस नि प्रेसिडेंट जाबे एखनो ब दलनि क्रपसा पायोनियार ब पट फाइंडार हिसाबै दलनि सब समयनो जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बगै जों मा थांनाय बिजार आंकल प्रेसिडेंट होनपानो ब दलनि कोनो लिडार्सनि एबा ब थाङै डिसिसन लायमानया आन बगै कोनो कनफ्यूज टांगदि बुबुग्रा क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरै आं थांगिया अक नतुइने जोंताय कोनो कनफ्यूजनानि कप गैसा आबनि बगै खाजिने तापुरा बुकुरो नर कनफ्यूज टांगदि कपनखा जों दाबु थांसाके तंनानि जरासे जों उनिदि तंनानि जरासे अबमा बरक मतिनै बुखा बायो बुखा अंको आति उंलाय किन्तु जों नुबि मानो दाबु शुधु कांग्रेसनि कप सिमि जों सायाब्ले गोबां पार्टीबो दंब्ले 12 बोसोरबो दङ काजै जों सबसे चिनी इम्पोर्टेंट थिंग खाजे आसल कौन खा दाबो चिन पाल के तंगनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो चिनी माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया दङ आरो जोंते कामबो सोलोंथाय दं आरो जों बाहायके बरबाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पाब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटीनि कौक जों बुखबाय सावन बन बुखाबाय जों गाहाम के थानसानि मारियो तंगने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगै चेष्टा माननाय आनो पार्टी कताल को चिनी दल चिनी मथा जे बुबुग्रानि लिडारशिप बुबुग्रानि नेतृत्व बिनेत्रि दुलंबाय जे सामुहुं दाबु खाय दङ अ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खालाया 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै ब इनिशिएटिव नाका यंग स्टार यंग ब्लड एजुकेटेड बरनिबो अ जायगायाव इनभल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुखा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीटी बन हिंदी अ जायगायाव आईएनपीटी हिंदी अ जायगा टिप्रा हिंदी टीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং খুবই বেশি কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনাই টিপ্রা প্রগ্রেসিভ এজনে আলাইন आ थानसानि मारिनो रमिनाय तुइनाय न थांनाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन बतालायसे इलेक्शन जेहेतु एडीसी डेवलपमेंट बा एडीसी नि कासे इंस्टीट्यूशन वो इम्पोर्टेंट कासे इलेक्शन आ इलेक्शन फाइनाय जनगण चिनी पाब्लिक रक चिनी बर रक खा फुरजागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट रुलैनो एडीसीओ पावर अफ फैलेजो गाबोन यागुलो दाबो 2 years completing थामन यागुलो ताकेसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन माखासे जनरल इलेक्शन टू त्रिपुरा लेजिस्लेटिव एसेम्बली अर्थात स्टेटनि इलेक्शन आ जागा बाहायनो जों पावर थांबाय एखनो बर मेन्डेटेड रेखा जे 13 एमएलए ताबो सिटिंग एमएलए विधानसभा दङ जों अ जागानो जों साइबानो प्राउडलि जों साइबानो बुबुग्रानि साइट मुंबाय बुबुग्रानि टिप मुंबाय चिनि त्रिपुरा मथा ताबो वन ऑफ द largest opposition party of Tipra कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल तो कांग्रेस दल माले और
largest opposition party. CPM 25 years, abon age 10 years, 35 years rule saja. CPM bini oro opposition ni table asufan abo largest opposition party in Himalaya. They recently concluded general election is a public mandate. সেই দিক থেকে বুবুগ্রা নিসাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুই নেই বড় নিবুখানো পুইতুচারি হই নাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রানি তিজুল মুনি কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই তাবো जों যারা অনেক লিডারশিপ তনেরো जों টেবো অ দলনো টেবো স্ট্যান্ড এন্ড খাইনেনি অ পার্টিনো টেবো ডিসিপ্লিন খাইনেনি আবার जों যারা অল ওয়ারিয়ার্স রো जों मावान सकता डिसिप्लिन टेबो कोहेसिव रिलेशन सिन बिसिंग अंडरस्टैंडिंग सिन बिसिंग टेबो पॉलिटिक्स जों टेबो मैच्योर आबो जों निजिनत्व मा थानाय निजिमा सोलोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि ककनो वानसुबिनाय जों जतनो बुखाव जे वानसुबनि थानतानो वानसुबनि आबोनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याप्रिमा सेलायजाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसाव तिप्रा मोथाते बुबाग्रानो नासिक अंकाय बेलेन वानमो सिंसबन सामं तिप्रा मोथा सनामन यागुलो एसेंबली बाहिनो कन्टेस्ट बा ब साकनि पार्टी फानो बारो सिट्रनालिया ताबो खंगांकाय चेयरमैन पद बाहिनो याकारै साधारण पाब्लिक हाइसिंग थांसो बा पाब्लिक ति दरकार बा पॉलिटिक अरो बनि फोरोंमुंरो बमहाय मा थांगोन ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिशन जे नामनि तंगे तला फायै पाबन गति ताप फाय आबनो बिनि जे डिसिशन आबो आं सागल बिना डिसिशन जों जतन सैल्यूट मारथाय खूब बखा कुवार बखा कटर स्टैंडर्ड जे ब बखाव जे सुलि जे बखाबाय जे ब दल हामजगि तिदुलि दङ बट बिनि थानि कोन इम्पोर्टेन्ट या आबन जों मा जों दे बिनि थानिगो आबन बाय सोलोंथाय थाङो बिनि थानिगो एडिसिओ इलेक्शन कम्पिट खालायने एडिसिओ मेम्बर का किंतु चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर तो बर्न अंदना दंग बगुया बिनी लगे हिमनाय और हानि जरा पुस्तानि बिसिनो ब प्रक्सानो ब दायित्व दिदु कारण प्रक्सान तो प्रक्सामा नाय किंतु बरडक तो दाउ नाय नेका इंडिया नि पॉलिटिक्स पा हंदि वर्ल्ड नि पॉलिटिक्स पा हंदि अपुस नि बागै से एकमात्र खातिलाय दंलै पोजिशन नि बागै अनेक बरडक गान बागै मस्तै जे बड़ मनेर बड़र लिडारशिप तना नांनाय आं नुखा जागाव इंडिया पॉलिटिक्स प्रक्सा दाबो हयतो जों सोलोंथाय दङ जे सोनिया गांधी 2004 जखन कांग्रेस लेड गवर्नमेंट फाइया बाहायनो प्रक्सा और प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पार्टी नि बड़ बिनि एलाइ पार्टनार बड़ सामाने करे बब आबनो एक्सेप्ट खाइलिया तानबो इनके बिनि बखाव दङ जे आ जागाव अनेक कठोर sacrifice payment. Kaun we bubugrani more decision abo khubui kotor decision bukha kotor bukha kuar bukha kaham unkhang keno omohai ekta sacrifice payment gabono bagino glaring stance bubugra tini Tripurani political chapter tini unitini ekta khorango thansani khorango mothani timungo bumungo কিন্তু বুবুগ্রা কাইসা গ্যালারিং एग्जांपल सेट লাগে যে বপুসু কুয়ার বুখা কুফুর বুখা কটর আবনো সুনতানি বরনো বগাইসা ফুনুকু सर yang tai khakra phajingo sunna thangangkai Tipra Mothani Bubagra chairman pod Yakarai Tirupurani khari thangsinai hli tabangma lokorokno comment khayo kok salailayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tuidulu tongmaliya kok khanaya discipline turi kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne tabangma lokorok saitong mane oroni ni phirok monta motong abo tausini party-o ang 100 ba 0 yang Simon ya je chini bisingo differences kuri dal kintu abo bubugra taitu bubugra naimungo sengma hintai chini bisingo small differences tongi mano abono 0 tumnan bagi sengma taitu gate gata mane apuke solid 100 bisingo 100% no chini bisingo thansani je split thansani je chini je mukhang ba chini naimung nichingbi chini mukhang ba samungo जोंनि उनुगुइ माखांके आपुरके चीनी आबो 100 बिसिं 100 उनाय आबो जों मा साइटुथाय प्रत्येक इंडिविजुअल लीडरशिप रो
all rank and file grassroots থেকে top bottom ধরা abo awahke want to binai sin bisingo the mutual understanding sin bisingo cohesive relationship sin bisingo political understanding এবং action ajago chung unilaterally chung samu khaneni dabu omo belekana high time obo dorkar obona maintain ma khane chung o maintain khaneni le sinin chani se abo dabu sin yago se abo ka maintain jodi khlaya hanke thansa kamai khane cha ke thansa kamanani bagi samu khlai gange to bubugra kale moha bubugra fan phadi a thansa to ke ko kamunai naragi me yabli thansa khaneni ke ning a jotono lugro buka kaisa beke wan sugi ma chene Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman dong Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thaya pan Tipra no problem no solve khane nijra khaidi ang hinggang ka Tipra no mo thangan baganya diliwo kok sanan Obitcha bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan nang hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarna sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo abono অনভাবে রং বেখা খাইকে চাই ও দুইটা বেখা কাছে রং বেখা খাইকে বতান বগি গঙ্গানগর থাঙ্গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গি অনবরং চিনি বকা তাঙ্গি আরো থাঙ্গিয়া আফ্রিকা সাককেটা বিনি বগি নেগেটিভ जों आ जागा हाबाके वानसुकी कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङाव जारा बिनि रंगन फाइलिंग लगे जारा वारियर्स बरं नि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरको दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी और टॉक शो खलाई तो बात से और इंटरव्यू नाइ तो किंतु सिंह बुका के सारा त्रिपुरा गुरी तो निमान बुका और आतु तो तिनो किंतु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो मरा बाय खेला बदुला बाहे न हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबॉल खेला हंदी 11 साइज नि प्लेयर नखरा नंगो फुटबॉल हे दबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा त्रिपुरा न एक सेकंड बो जेकने दिल्ली तो होते बुका के सारा त्रिपुरा गुरी तो हमको माया बोले बेसिकली प्रैक्टिकली मानिया ग टीम स्पीड आपके मा तोनाय गंगानगर तोनाय गंगानगर बगे वर्क मा छने साब्रुमो तोनाय साब्रुम बगे वर्क मा छने आजोबि तातम पब्लिक बगे सर्विस खाय पब्लिक नि बगे सर्विस खायन बगे जों पॉलिटिक्स खायो जों खानसां लायो पब्लिक न सम्पूर्ण भाबे गानाव तोंगे पब्लिक नि सुख दु बिनि जे फ्लाइट बिनि जे ग्रीवेंसेस बिनि जे तामनाय जे प्रॉब्लम्स दंना बननो पब्लिक थाय थांगिनाय खानादि मालायदि रिजॉर्ट थायदि समस्या समाधान थायदि आबनो सानां थांतिनि बो अफ थागा आनबो नरनि सामु नरक थायदि ओ जगा बतो अफ साबनो बनो सुनु नुकाबा बो सुदु दिल्ली तंगे कक साबो सुदु शिलंग तंगे कक साबो नुकाबा बतो टाइम टू टाइम फाइन साराति प्रभु गुरिबले साब्रुमो थांगले बो गंडा सरबो थांगले बो कांचनपुरबो थांगले निनि खादा सराबो थांगले थाल सराबो थांगले दाम सराबो थांगले बुजागा सिनि बुबुग्रा थांगिया तखबा थांगो किंतु बिनि लगी जारे टीम तनाय रगना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगिनाय बरनि जे रिजल्ट सामगो असाइनमेंट जे मानि तो माने ब्लॉक कमिटी फान हंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी फान हंदी एमएलए फान हंदी एमडीसी फान हंदी ईएम फान हंदी जतनो समस्त सिनि त्रिपुरा जो थांगिनाय कनसार्न एरिया नि जरा रिप्रेजेंटेटिव रो तेव पब्लिक रिलेशन गाहाम के नारकना बगिनाय तेव सामुखनान बगिनाय अकक सना थांतिनि बो अकक न बेलेन निसेजन सामान सर त्रिपुरा रांकरिं तंगमान जराव ताइबो रांकरि हाइने जों मा दङ ताबो 2023-24 नि बाजेट सेसन सुनाय जांखाय आ जागाव 27054 करोड़ माने ऑल त्रिपुरानि जे बाजेट आरो बिसिङाव एडिशनल जाखा 672 करोड़ अंका असुक बाय भाग्या त्रिपुरा आसु डेभलपिंग या कलक जाक तंगन बिसिङाव सिथाय बाजेट बंखाय रिजाक मानि ओ जागाव निनि बमाहाय मा दं जाखाबा निनि खरखौ नमो एमएलए नि थायनि अब बेलेक्शन इंडस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट सानानि लामा गोबांमा दङ खारि थांगि कक सानाबो लामा दङ किंतु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि कक देश थाबो जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनिजि कक साबनि बिनि ऑल बिनि सपोर्टर बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगी 12 वर्ष थांगी कक साबले से कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य आनाचे कानाचे थांग साबले सबका साथ सबका विकास नहीं ताऊ बरक नि
double engine sarkar boro soling tongo first tenure pa kya hota 5 years double 6 year almost completion dige thang tongo 10 years in bagi government or 2 terms in bagi boro Tipra tongo at the same nini central tongo okay ei obostha bata winai tabo norono salada je ko सबका विकास को मेंटेन रख लगे bro KDC is an important institution 6th schedule under the provision number 244 C okay nengdaw na di ADC 6th schedule under daw je parvio toine jeta samukhanen baginai একটা ইলেক্টেড জনপ্রতিনিধি দङ সেই জায়গাও তান বগি আছে রাং পুষা কম স্যাংশন বা নিন্তা মনে বাদে তো নারায়ণী কক দङ because in comparison to or municipal tongoro okay all the go AMC tongo bibino jaga panchayat tongo a jaga tunna khlake ADC o domdi sini boro 31% population daw sini Tipra sa er moddhe singhobag na ADC ni bisingo tong ADC ni phatro tonai sini boro kusu tong er sei jaga o Tipra sani unan bagine ADC no free hand kanke development bagine singrima khamo yes BJP সরকার অর্থাৎ নরেন্দ্র দামোদর মোদীনি নেতৃত্বে যে NDA গভর্নমেন্ট দङ বড় কবিনো सबका विकास न मेंटेन खायो हाँ एडिसी न गोबां रां रुहुका डेभलपमेंट खानेन बागिने बरनि जे स्टेट होल एंटायर स्टेट न बर साम खानेन बागिने बरनि एकेर दङ बरनि ताम होनाय पावर दङ किन्तु हाई इनपन एडिसी जेहेतु और इम्पोर्टेंट कासिम सिचुएशन चिनी Tipra सनी हांग्राइन बाकी से इंडिया नि प्रोविजन तामने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खाइनाय और प्रोविजन तो और आउट तो जे Tipra सनी डेवलपमेंट खानेन बगिनो और 6 सीजन नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 149th अमेंडमेंट टू बिना 1984 और बिल पास खाइने Tipra जो 6 सीजन के तामनि बगिनाय और एडिशन फाइनेंशियली सपरेशन खाइने बा बंधना खाइने तंगी डिप्राइवेशन खाइने तंगी फंड ब्लॉकेट खाइने गावरो इल इंटेंशन दङ सबका विकास बर मेंटेन खाया बर सुदु पॉलिटिकल और द गाव टर्च टाइरेनी खाय बर पॉलिटिकली बेबे बर मास्टर टेररिस्ट खाय बर फंड फ्लू खायने बगे फंड रोयानी फंड रिलीज खायनी आरो ने इल इंटेंशन जे बर एक नया तंत्र नाय बर साक्ष नाय पॉलिटिक्स অনন্য জনপ্রতিনিধি যে ম্যান্ডেট পাবলিক ম্যান্ডেট বড় এক হিন্দুব বড় রেসপেক্ট দিয়া আপন প্রমাণ চাই তাকলেনি বাজেট যে এডিশন বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কক আবন বাকি তো ডাইরেক্ট ফান্ড র কক আসা হে কবার গ্রেটার তে ফরগুন র কক আসা ইয়েস হবনো লং টাইম ন হিমানসন অনেক বছর কা দা 40 ইয়ার্স অলমোস্ট এডিসি মানমানি गोबां गभर्नमेंट नो Tipra सुनुखा किंतु जो तो गवर्नमेंट संपूर्ण मोती फंड ब्लॉक खाइमने सुनुखा आबुनि बागिनो चंतिनी 6 सीडील नि एरिया नो अब गोबां मा दङ एलाका दा 6 सीडील खबजगे सिनि बर आबुनि तुइ Tipra मथा ग्रेटर Tipra लैंड आबुनि सकां सुनुखा आइपि दिनबो एडिसी आमदनो सिने ग्रेटर Tipra लैंड मा खाइने अर्थात इंडियन आर्टिकल 2 and 3 नो तो बुझे इसी एक सेपरेट स्टेट मा खाने बा स्टेट हुड मा खाने अफरां तान बै खाइना नांगबा जों छाइमा गाजे जों हाके तंगा ताइ बातिगला गासिनो अबंश अबार कि हाला 19टा जनजाति गुस्ति अबताइ जों कारो बखरक पिसै तंगमांगला तिनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन बुसकांनि थालो जेबो प्रॉब्लेम नाहिनि नै वानसुबिनो जों खरां मा तिसका जे स्टेट हुड दरकार स्टेट हुड थाराताइ सिनि लामादाइ क्रिया आवन बगिनो कसारोते कैसे कॉक छापिरु जाय जे डायरेक्ट फंड निकॉक मा सका जेते नों मेंशन खाइमनि डायरेक्ट फंड रिकां थंगे और जागा डायरेक्ट रां थागेंगे केंद्र ने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रो ऑन डेट की जों Tipra सानि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज की एजुकेशन न जों तेसा आबलिबन खाइमनि डेवलपमेंट खाइमनाय आ को बोतङ आवइस निया आन बै जों आबनो खिबि से दावके जों मा सानका जे स्टेट हुड डिमांड सेपरेट सर और जागा न था कैसे कॉक आते थे क्या एचएन बोलिवनो एनसीसी मन यागुलो ताबो मिनिस्टर प्रफेसर नो सुगला सरन वाति एचएन बोलन खुद थाका सीपीआईएम नो जलिमा बाय ब्रने केबेंगुं बायसे आईपीएफ तिरो तिरपालेन मा सानानै खुद पवित्र व थाका एचएन बोलिवो आंखाना गाबले नुका आबन यागुलो
Tipra Mothani Pachung Bahayna Kisa Borok Daudung Songo, Tipra Mothaka ki BJP no Kirma by the Greater Prevalence and automatically Kuishon Ate Peke. All the one in Kiro Muntamotong said. Of Beparo Ani Shomu Obono, while I couldn't procure. Karon Cholar Pote, separate state Nibagi Borok struggles like IPFT separate state 2009 is in Borok Prang Tisau. On a Borok Abru, Kavanku Borok separate state not other year. Kindu Borok Andon Klate, or only 40 bosses for Donna in the Sorioka. Kintu Tipralan Mayako, the Tipralan and Night of Bizibiru, Morimano, Heteruya, Rimano, Jaham Town by at present Boronka, government of For strategically Boro once of the BJP, যেহেতু 12 বছর সরকার তঙ্গ কারণ চিনি অ সেপারেট স্টেট তো বাংলাদেশ পাকিস্তান চায়না আমেরিকা কে রিমাইয়া ফুল 12 বছর সরকার যে তংনায় পাওয়ারফুল পার্টি বন রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা দাঁড়াও গানকে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন্ড সাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন ফাইও অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সরকার থাঙ্গাকে বিষয় মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন কোথাবি সঙ্গে কামানি তখন গাবর তিনি এনসি দেবরা মেবর কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থাকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বঙ্কা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবং তিনি দাবো এংগ্রি স্টাইল তিনি বখাবি সঙ্গে তামনি জলিমানি বা তিনি বখাবি সঙ্গে হার্ড মানি আবো দাবু সঙ্গে যত ত্রিপুরা সারণ বখাবি সঙ্গে হার্ড তামনি বগি তাবু জরারিয়া নিশ্চয়ই তাবুক জরাব IPFT রক 9টা বাস থাকলে 8টা পার্সেন্টকা দুজন মিনিস্টার মানকা আবার ইয়াগুলো কোন দল যে পোলারাইজেশন নঙ্গিনে যেভাবে স্ট্রং মানে ত্রিপুরায় যাব আবো ন কিটিমিনো বড় রক খা বাই নাই তিনি ত্রিপুরা মতান্তি উকা বড় রক থ্রু গ্রাজুয়ালি আবো নিজে সাপোর্টার অনদিকে ও টার্নকা বুবুগ্রা নেতৃত্ব ত্রিপুরা মতাও কারণ ওই চিন খরাংডা মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরা এই যে পরিস্থিতি ফাইনাল প্রক্সি ডিউইলা মিনিস্টার কা যে শুক্লা চরণওয়াতি দা অনারেবল মিনিস্টার ক্যাবিনেট বব প্রক্সানো ইলেক্টেড কা প্রক্সন মিনিস্টার মাকা যেহেতু বড় পার্টনার এলাই পার্টি এই হিসাবে বছানা থাঙ্গা যে মিন খাইকাব অকগ্ন আনি পুছি মানি অনেক বড় তিনি বড় অনদিকে কখনাকে সাথে কম মাফিও কিন্তু কক্টুক গুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র ও ত্রিপুরা রুল খাইবে ও ত্রিপুরা ও রুল খাইমানি সময় সিপিএম এর সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ অনেক কিছু উনখানো কম্পারেটিভলি অন্য স্টেট তুলনা খাইকে যেভাবে স্কোপ মাঙ্কা যেভাবে চান্স মাঙ্কা আমন অনুপাতে ত্রিপুরা ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার কমন জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 3.0 কাকে মান নিয়েছে স্কুল কাম করি এই যে কগ্ন ওয়ানসুকিন যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসুকা আ কগ্ন মিন খায় থাং তিনি বলিব অ্যাসেম্বলি সাখানা যে সিপিএম সরকার নরো নাখা সিপিএম নরিনে থেকে সরকার তো খাঙ্গা থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড সবকা বিকাশ দাওল ইঞ্জিনি সরকার কিন্তু সুলতাম এক্সপিরিয়েন্স না তারপর 6 বছর ও স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানায় সিপিএম সরকার নেই সাই কাহাম খুরুমাইয়াকো পুরুক কাহাম বনুমাইয়াকো সিপিএম যেটা খাইকা আবশ্যক যে খাইমাইয়াকো থানা থাঙ্গাকে তাবুনি ম বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব অ্যানালাইজ খাইকানকে কিন্তু ও জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার IPFT নিব রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থাংনা নিবাগিনে খরংটি সেই দङ 2009 সিনি আ জায়গাও তংনে বদাবো কাহামতে রুল মানা নাই যাতে করে তিনি ত্রিপুরা সারনি চাকরি বাকরি মানো থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটিন স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট কম্পিটিশন নাম তিনি ত্রিপুরা সানি চাকরি নিবাগি কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয় হ্যাঁ বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ও জায়গা বাতাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাংটিসা নাংনাই যে বিজেপি নি এলাই পার্টা হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার দাবুক চলি দङ गा জায়গাও একটা ক্যাবিনেট চুমনা নাংনাই যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনাই তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্লুক সাইদিংনি খরংটিসা নাংনাই আবরো তিনি সাতাই
keno bo abo sayang ke hoitu bo fan chu yang tong khai chung ne ke bo da go kubun biridiro ni fan nang na internally abani approves jate kore state government pressure ma khainai je BJP IPF led government to bahino sini Tipra sroni jota hamkrai ni bagine je dorkar tongo edisini bising ti huntung edisini phatan bising ti ban huntung Tipra sroni develop kene gaon bagino je kongga je khorang de bo sipeo nona bagi se bo kisu abo sindia abo kok bising kok ma sakana bo kintu udishonga separate state bor khorang ti saya apti hindu jakwa khorang ti tong la phataro bo tobe tebe effectively ma khainai ani kongkha je IPF ti bo separate state sano Tipra motha bo separate state sano kaje sini bising understanding ma tongai Tipra sani cost tin bagai kintu difference way to thangi na kong sakang ke abo ke unfortunate me tagu jora kongko kok banglai tam dongma bidan so ko balen kunu kokri phataro ko balen kokri sini bisingo sungtebo phat buskang salawan suginai kebang salon asiginai Tipra-sani thangnan bagi se din party khai hongke party songsolai hongke er bisingo Bubagra ni sai tu mungo thansani mari ho tabo sungjata thansang man hongke oda kana Bubagra bo kobogin dongle IPF ki so phajidi tebo sini andolon che movement no agitation te bo strong ma khlene Delhi sarkar te pressure ma khlene khlaine sini mantai sokene sung achievement no khlene ba mana ne bagine sung balke samu khlene balke fight khlene o jaga te sung bkhao kaisao khaine sung dabu human dorkar samu khlene dorkar sir tai kaise question political ni sukili dengkha saimaliya Tipra Mothani phajing no ya si surja kabangma buru jati ro Tipra Motharok no kebengoi tongo noi promote BJP ni MLA khorangti samani buru rok bahaino tabo buru rok bahaino government ni kok ba broni batha bai khai porna ni government ni security nanan bage assembly khorangti khai tongmani yagulo tabo buru jati ro Tipra Mothan phajing ya si surja opposition brok no kebeng aboka ki samo 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानी में या तब ब्रो ने हाई कॉक आते पीछे और samo report अब very unfortunate sini bisingo sing different ni thangke belaicheno sini khakham sing Debbarma fan sing kolai huntung sing riang huntung ba bru jomatia huntung murasing huntung rupini huntung kolai huntung nowatia huntung TRIPURA senior huntung sung joto no kok boro no kok sini kanung sumung ekdom kisi dialect ba title onusare kisi different system chebari borok abo kan borok abo sung chebo dinai khaimanja gatamu sini bro riang mero sini riang bisungo sini bro baro ki hala 19 ta jonojati bisungo borok khapse borne kok thai borne pronunciation moto sini Debbarma rok bahina angdabo Debbarma sing Komolpur by sin sodoni kok felebli kwani kita kok felebli nge riang ni bisingo buru sine bisingo bahino north by south senior bisingo boni de dialect kichu differences sing nugo ebong sing simon nge o dago ki sing hindanai sini buru fana sing south ni buru by north ni buru obi milia sing alaka ka kok sana nang sinai ba kok alaka ka sin nang sinai ba sing Debbarma ro hindanai je Komolpur ni dialect alaga southern dialect nor by sing alaga ni sing hindanai o small issue to inai sing tini dialect difference by sing kok alaga ke sing salai chinai ba sing salai chinai tabu Debbarma no kitingi nai sing hindanai Debbarma kok simi to KOKBOROK ni sing sadinai abu to saya writing ya bo sini sing to tell me which is sing KOKBOROK sing ma to bunai that dialect that the region of Tongo not tong abo no chung abo no chef khanen bagane abo no preserve khanen bagane abo no naithoke tonan bagane abo our culture ma khane abo practice ma khane abo demolish ta khedi kole ni kokno kole ma ton nai kintu overall sung unification sung mang nai uniform mang nai amo Tipra-sani kogo jota milino sung ma tong nai om bisingo jong jota no KOKBOROK sanai ni sung ma bo sinai kole roki hinjanai kole kok rin hinjanai tomatia kok sini KOKBOROK ya hinjanai chen
যতন তাবুক যেটা যে সেন্স দিনে চিনি বরং গোনাং প্রমোদ দা ফরমা কক্তি সেগাবো কবঙ্গা বড় সেন্টিমেন্ট ওনকা আবো ন চিং রেসপেক্ট খেলা সেন্টিমেন্ট আবনে এগেইনস্ট আং থানানি কগিয়া কিন্তু চিং কক মা সারিপিনে যেগো তো রিজলভ নিয়ে গছিনি চিং কিছু কক আছে কে ইন্টেলেকচুয়াল মা আসুনাই যারা ভাষাবিদ যারা ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড সামনে লিটারেচার নতিং নাই এক্সারসাইজ খানায় চর্চা খানায় বরং থানে আং অনুরোধ দंनाय চিনি বিসিং ফাইদি কাইসা কাউন্সিল মা খানে ডেভেলপমেন্ট বাগিনে কক ঠান্তা খানে বাসানো যেমন ওয়ানজুই গসং অর্থাৎ বাংলা আজাদি রিলিজিয়ন পয়েন্ট বড় আলাদা দङ বড় কাইসা মুসলিম দङ কাইসা হিন্দু দङ বড় সংখ্যা বনি বিসিং বাগা খ্রিস্টান নাই দङ বুদ্ধিস্ট নাইबो दङ বাংলা কক থানে বিসিং বাংলা জাতিनि বিসিং আবংকা দাই অঙ্ক তামনাই নিনি ভাষা তামনাই নিনি রিলিজিয়ন থেকে ব কনভার্টিং থামানি যেন হাইপন বনি ভাষা তো অনেকটা প্রবলেম তমনি বনিব সিলেটটা বাইনি নোয়াখালী মিলিবা বহুত কিছু সমস্যা দं কিন্তু তার বড় বড় বাংলা ভাষা হিসেবে বড় তো একমত নাই বনি লিটারেচার বড় লেখালেখি জগত সিং জগত কক সাথেনি বড় গাবো আবন ইউজ খাইতো কিন্তু মো সেই ব্যাপারে जों একটা ইউনিফর্মা ফাইনান্সিনি বিসিङ চিনি রিয়াং দেববর্মা জময়তিয়া নিনি যে ককবরক সানে রুপিনি কলয় নোয়াটিয়া ত্রিপুরা ও মুরাসিং ও মিলুই সিং আছে আতুকুই ও ব্যাপারও একটা লামা রামলাইনে जों কক বাচ্চা কক থানতে মানলাইতে অবংকা দাও টাইম সময় শুনো ও কক সাইতো তিন বরং গোনাং এমএলএ প্রমোদ রিয়াং নো आं सम्मान बिनि सेन्टिमेन्ट बो साइजनि सेन्टिमेन्ट या अनेक बरक दङ बुद्धिजीबीनि बिसिङाव बहा जागा दङ मान फाइदि ऑल इंटेलेक्चुया ग्रुप ऑफ देशा वान सो बे रिव्यू खालि रिउपेन खालि वान सो माने रिउपेन खालि बाइके जों काइसा जागा थां माने वान सो मा काइसा थां माने चिनि ऑल टिप्रासा हाइन जों बार्थ एक्सटेंशन कमाय थांनो सनाय दंहा हा दिनि नों बोरि आं हनि ननि कक बाय चिनि कक मिलिया चिनि दाबरमा रगले हनि जों दाबरमानि आलादा खालायगोनके कलेरो बोसिनि दफानि बरक या बबो जमाय बोसिनि दफानि बरक या हनि जों सालायनाय कक मानाय थांगाके अ जातनि भाषा बियान थांनाय अ जातनि भाषा बा कमाय थांनाय चिनि बिसिङो जों दाबो दं करबं এই যে করবং চিনি চম্পনগর জানান তো आ করবং কক সানের সিকরিং থাকা কমাই সাথে না ক তোকে जों অমতি কেন খা বাক্সকে হিয়াংকে ওয়ানসক মানে খা বাক্সা হিয়াংকে চিনি কো কমাই থানে আবন বগেনে 10 1 সুবিনে অনেক অ্যাডভান্স 100 বছর 150 বছর কাঙ্গনো 1 সুবিনে বড়নে বাসনা বড় সেটাল থাকে এক জায়গা ভাইসো পেলে जों তাবো জরাবো অ জরাবো जों ওয়ানসক লাইনে जों দেশে খা বাক্সাকে ওয়ানসক লাইনে একটা सेमिनार हो वर्कशॉप हो और जगह खा बात में थान तक रिजोल्यूशन नानी और जोरा फाइसो भाई हम भाई तुमका हाँ कौन खाएंगे इस तरह के छोड़ा को चले सब त्रिपुरा हास्टियो टिप्रा मोथा प्लेनारि सेशन थाइमोन यागुलो न बुबाग्रा प्रेस मिट थाइबो साखा जाय चेयरमैन पद याकार कहने थिनांगो टिप्रा मोथानि नाहार मंतामो तामुल बागै चेयरमैन पद याकारै बुबाग्रा दायित्व न नाया नाहार मंतामो बेलेकन हमबाय जराने न्यूज न दिनिमो पुंगतां जरावो न कगलाम सलायना बागै थामाना बागै ने जे कग नोंसुंखा अ कग बेलेकन ताबो नो जरावो हट केक नोंथांखा तिनि बरल थानायबो बरल बेलेकन कन्फ्यूजन का जे बुबुग्रानि डिसिजन न रगैनाय अर्थात बुबुग्रानि जे कगलाम सामानि यागलो जे ब त्रिपुरा मथनि चेयरमैन नि पद थेके बा पोस्ट थेके ब नकरि थांमानि बा ब आरनि तामनाय पदनि याकरि थांमानि अ अनाउंसमेंट तिने बरल बेलेकन कन्फ्यूजन दं कन्फ्यूजन तंनानि थे कगिया बुबुग्रा स्राय कक साखा जों मा वानसुक थाय त्रिपुरा मथनि जे नायसिंमुं थेके बुबुग्रा एबा दल जों जतन पालखेन जों वानसुक लायो जे तिनि सानमुं जे नाहारमुंखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड एवं सेपारेट स्टेट अब जों मानसिक पर्यन्त म सभा तो दंनाय न कारण म चबा खायमानि जों जतन साइमन जे तिनि बरनि एक्जिस्टेंट सार्भाइवल
हायके सिनी हा एंटायर बा होल स्टेट से सिनी त्रिपुरा राज्यनि राजा राजत्व बै शासन खालामनाय हा किन्तु जों लामा ताइख्रै सिनी बरकनि सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज सर्वाइवल ऑल राउंड डेवलपमेंट कखन हंदी सिनी एग्जिस्टेंस बा सर्वाइवल नि कक तोटेबो नांकुकमानि कक गा आर एग्जिस्टेंस सर्वाइवल तंगासने ऑल राउंड डेवलपमेंट उखायमनाय आबोनो किथिंगिनो जों वानसुबिनो काहामके वानसुबै जे सापारि स्टेट अब जों साना नांतने अब मायासा सिनी बरक जों गुबुन जाति हाय गुबुन बंश हाय जों खरकति सबै तंनानै बा जों गोथां तंनानै मो संसारो अब ते लामा करे गाबोनि चबा तो चलिनि दङ केताव प्लेनारि वर्क किथिंगिने बुबुग्रा साखा जे आं आबसतो त्रिपुरा मथनि चेयरमैन नि तेके सरिवै थांनाय आर पार्टीनि नखरि थांनानै क गया पार्टीओ ब दंनाय कारण बो कैसा नायो जे एक्सपेरिमेंटल बिनी बा बिनी एक्सपीरियंस हिंदी सब किछु वानसुबिनो दाव बो जे प्लेनारि सेशन न सिनी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जे दंमोन आबो बो सर्कुलेट खालाय डिस्ट्रीब्यूट खालाय सिनी पब्लिक नि थानी बो मेडिया रन बस कामनो खालाय कारो स्पेशली आरो मेंशन खालाय दङ जे कॉन्स्टिट्यूशन न चेयरमैन पोस्ट नारगलियाबो गाबोनि कौंका सिनी सीनियर मोस्ट बिगर अंकल बखरक्सा डेडिकेटेड बरक long times bo struggle खाके सिनी बरनि एक्जिस्टेंस नि बागिनाय के बो काशा बयस टंफाना और बुबुग्रा सेंस दङ जे आं जेहेतु पार्टी नि पार्ट एंड पार्सनल दङ একটা वारियर्स हिसाबै दङ अब स्पेसिफिक बो क्लियरली न बो मेंशन खाके जे प्रेस कॉन्फ्रेंस बो सागाबो ताइ प्लेनारि सेशन बो सागा जे आं पार्टी नि वन ऑफ दी वर्कर्स बा वारियर्स हिसाबै दंनाय गबो कतर बेले एखाने बिनि जे डिसिजन और डिसिजन नानानै अब बेले एखाने कुतु साधारण बरगनि पक्षे अब सम्भव या बंगिन अब सम्भव आं बिनि डिसिजन न जों डेफिनेटली जों साधुबाद बा जों बनो सैल्यूट मारो थाइसे একটা पार्टी न ब स्नामका बनो फाउंडर हनकनो बते खायसे बरक न ब टप रैंक तनिनाय सिनी बरनि दफाने बागै जे जबा खायथों अब बनाय जेबा ब सब समय न पार्टी नि सुदिनबो थांनाय दुरदिनबो थांनाय जरा काहामो थांनाय जरा हायमो थांनाय ऑल निनि राउंड टाइम 24/7 बचिनि पार्टीओ थांनाय दफान हामपेन बागै मो त्रिपुरा मथनि क्रक्सा ब निनि बुबुग्रा हिसाबै न ब थांनाय गाबोन बागै आरो कोनो लोकर कन्फ्यूज थांदि कारण बो सिनी लगी तने जेमन बो एग्जांपल बो रखा जे विभिन्न राजनीतिक दल नि कोनो बो कुसाई थाका जे राहुल गांधी सोनिया गांधी बदाव कांग्रेस नि प्रेसिडेंट जाबाय आइफोनो बो दल नि क्रक्सा पायोनियर बो पट फाइंडर हिसाबै दल नि सब समयनो जों बिनि थानिन जों एडवाइस मानानाय बिनि थानिन जों सला परामर्श खायनाय बागै जों मा थांनाय कि बिजर आंकल प्रेसिडेंट हुनपानो बो दल नि कोनो लीडर्स नि एबा बो थांगे डिसिजन नाय मानगे आन बगै कोनो कन्फ्यूज थांदि बुबुग्रा क्लियरली डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरै आं थांगिया अक नतैने जोंताय कोनो कन्फ्यूजन नि कक गैसा आबोनि बगै खाजिनि तापुरा बुकुरो नर कन्फ्यूज थांदि ककनखा जों दाबु थांसाके तंनानै जरासे जों उनिदि तंनानै जरासे अबमा बरक मतैने बुखा बायो बुखा अंको आथि उंलाय किन्तु जों नुबै मानो दाबो शुधु कांग्रेस नि कक सिमि जों सायाब्ले गोबां पार्टी बो दंब्ले 12 बोसोरबो दङ काजै जों सबसे चिनि इम्पोर्टेंट थिंग खाजे आसल कक खा दाबो जों पालके तंगैनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो चिनि माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया दङ आरो जों केव कामबो सोंथाय दं आरो जों बाहायके बरबाय गाहाम मेनार खायनाय बाहायके पब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी कक जों बुखबाय सावन बन बुखाबाय जों गाहाम के थानसानि मारियो तंगने जों सामुनो जों सक्सेसफुल खायनाय बगै चेष्टा माननाय आरो पार्टी गोताल कुसिनि दल सिनि मथा जे बुबुग्रानि लीडरशिप बुबुग्रानि नेतृत्व बिनि ति दुमंबाय जे सामुहुम दाबु खाय दङ अ जराबो जों फाइ मानो बा साइ मानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खालाया 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै ब इनिशिएटिव नाका
young young blood rok educated boronibo o jagao involvement participation nugha tai bibhinno political party jara NCP ban hindi o jagao INPT hindi o jaga Tipra hindi DSP hindi যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং দুই বেকে কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনে ত্রিপুরা প্রগ্রেসিভ এজনে আলেন আ থানসানি মারিন রমিনাই তুইনাই ন থাংনাই এডিসি ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন বোতালাইছে ইলেকশন যেহেতু এডিসি ডেভেলপমেন্ট বা এডিসি নিকাশ ইনস্টিটিউশন খুব ইম্পর্টেন্ট কাছে ইলেকশন আ ইলেকশন ফাইনাই জনগণ তিনি পাবলিক রক তিনি বড় রক खा फुरजागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट रुलैनो एडिसिओ पावर ऑफ फैलेजो गाबन यागुलो दाबो 2 years completing थामन यागुलो ताकेसे इंपोर्टेंट इलेक्शन मा काजे जनरल इलेक्शन टू ट्रिपुरा लेजिस्लेटिव इलेक्शन असा डिस्टेनी इलेक्शन आ जगह बाहिनो जों पावर ऑफ थांगमा एफनो बररो मैंडेटेड रखा जे 13 एमएलए ताबो सिटिंग एमएलए विधानसभा तमसे o jagano sung saibano proudly sung saibano bubugrani sai to mumbai bubugrani ti to mumbai chini Tipra motha tabu one of the largest opposition party of Tipra karon onek boro boro rajnৈতিক dol to congress dol umi mali oro largest opposition party CPM 25 years abun age 10 years 35 years rule saika CPM bini oro opposition ni table Asufanobo, largest opposition party in Himalaya, they recently concluded general election with a public mandate. সেই দিক থেকে বুবুগ্রা নিসাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমও যেভাবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুই নেই বড় নিবুখানো পুইতুস্টারি হই নাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রা নিসিগুল কাহামে বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই তাবো जों যারা অনেক লিডারশিপ তনেরো जों টেবো অ দল টেবো স্ট্যান্ডেন খাইনেনি অ পার্টি ন টেবো ডিসিপ্লিন খাইনেনি আবো जों যারা অল ওয়ারিয়ার্স রো जों মাওয়ান সত্তায় ডিসিপ্লিন টেবো কোহেসিভ রিলেশন তিন বিসং আন্ডারস্ট্যান্ডিং তিন বিসং টেবো পলিটিক্স जों টেবো ম্যাচিউর আবো जों নিজিনত্বয়ে মা খাইনাই নিজিমা শ্রুংকাই আ জায়গা বুবুগ্রা নি কখনো ওয়ানসুবিনাই जों যতন বখাও যে ওয়ানসুকনে থানতানো ওয়ানসুক মানে আবনো ওয়ানসুবিনাই जों বুসকাঙ্গো जों याप्रिमा सेलायजाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसाव टिप्रा मथाते बुबाग्रानो नासिक अंकाय बेलेन वानमो सिंसबन सामो टिप्रा मथा नामाने यागुलो एसेम्बली बाहिनो कन्टेस्ट बा साकनि पार्टी फानो बारो सिट्रो नालिया दाबो खंगांकाय चेयरमैन पद बाहिनो याकारै साधारण पाब्लिक हाइसिंग थांसो बा पाब्लिक टी दरकार बा पॉलिटिक अरो बनि फोरोंमुंरो बमहाय मा थांगोन ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामनि तंगे दला फायै पाबनो बायदि ताप थाय आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागल बिना डिसिजन जों जतन सैल्यूट मारा थाय खूब बखा कुवार बखा कटर स्टैंडर्ड जे बखाव जे सुलि जे बुखाबाय जे दलनो हामजागि तिदुलि दङ बट बिनि थानाय कोनो इम्पोर्टेन्ट गैया आबन जों मा जों दे बिनि थानायगो आबन बागै सोलोंथाइ थाङो बिनि थानायगो बो एडिसिओ इलेक्शन बो कम्पिट लाइने एडिसिओ मेम्बर का किन्तु चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर तो बर्न दङना दङ बउनिया बिनि लगि हिमनाय अस हानि जारा पुस्तानि बिसिङनो बो प्रक्सनो बो दायित्व दिरु कारण प्रक्सन तो प्रक्समा आंनाय किन्तु बरडक तो दाउ नाय नेका इंडिया नि पॉलिटिक्स पर हंडी वर्ल्ड नि पॉलिटिक्स पर हंडी अपुस नि बागी से एकमात्र खासिलाई तंगै पोजीशन नि बागी अनेक बड़ रक गान बागी मस्तै जे बड़ मनेर बड़ रक लिडारशिप तना नाय आं नुखाव जागाव इंडिया पॉलिटिक्स प्रक्सा दाबो हयतो जों सोलोंथाइ दङ जे सोनिया गांधी 2004 যখন কংগ্রেস লেড गवर्नमेंट फाइया बो बाहिनो प्रक्सा ओ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पार्टी बड़ बिनी एलाई पार्टनार बड़ सामाने पड़े बो आबनो एक्सेप्ट खाइलिया तानबो इनके बिनी बखाव दङ जे आ जागाव अनेक कठोर सेक्रिफाइस खालामो गावनो बुबुग्रानि मन डिसिजन अब खुबै कठोर डिसिजन बखा कठोर बखा कुवार बखा काहाम ओंखां केनो अमहाय
একটা স্যাক্রিফাইস খাইমানো গাবনো বাগিনো গ্লেরিং স্ট্যান্ড বুবুগ্রা তিনি ত্রিপুরানি পলিটিক্যাল চ্যাপ্টার তিনি উনিদিনি একটা খরাঙ্গ থানসানি খরাঙ্গ মথানি তিমুঙ্গ বুমুঙ্গ কিন্তু বুবুগ্রা কাইসা গ্লেরিং এক্সাম্পল সেট থাকে যে বপুসু কুয়ার বুখা কুফুর বুখা কটর abono sungtani borono bogasa punuku sir yang te khakra phajingo sungna thangang kai Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar Tripura ni khari thangchne ni tobang ma lokorokno comment khayo kok salai layo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tuitulu tongmali ya kok khanaya discipline kre kaisa ta kaisa kena kining layo omhai rokne tobang ma lokorok saitong mane oroni ni phirok mongta motong obo tausini party o ang 100 but 0 Muli ang Simon Yaze, Chini Bishingo differences Kuridal. Kinto Abu Bubagra Saito, Bubagra Naimungo Suma Hintai. Chini Bishingo small differences Tongi Mano, Abono Jiru Tunan Bagis and Masaito. Gatamana Africa solid 100 Bishingo 100% Chini Bishingo, Tanzani, the split, Tanzani the Chini the Mukang, but Chini Naimung Bishingi Chini Mukang, but Samungo, Punugui Mahake. Apur ke sini abo 100 mission 100 unai abo cuma satu tu. Tetapi individual leadership ro all rank and file grassroots ke top bottom dora abo awak ke want to winai sin mission go the mutual understanding sin mission go cohesive relationship sin mission go political understanding abong action ada go chung unitarily chung samu khane ni dabu omo belakana high time abo dorkar abo na maintain ma khane chung और मेंटेन खाने नहीं ले सिनिंग छाने से आबो ताऊ सिनिंग जागो से आबो का मेंटेन तो दिखले हंके थांतक कमाई खाने चाहिए तो थांतक कमाना नहीं बगी शामु खाए हंके तो बुबुग्रा कले महा बुबुग्रा बन फायदी आ थांतक तो क्यों मुको कमाई नारगी में ये भी थांतक खाने नहीं कितने जो तो ना लुकुरो बुका कैसे बेके 100 की मार्च है Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman dong Bubagra Gonga Nogor hundi Kila Bagman de jeta thayapan Tiprason problem no solve khane nijra khaidi ang hinggang kai Tiprason mo thangan baganya Diliwo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingger sarna sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo abono অনভাবে রং বেখা খেলাকে চাই ও দুইটা বেখা কাছে রং বেখা খেলাকে বতান বগি গঙ্গানগর কথা থাঙ্গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর কথা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গি অনবরং চিনি বক তাঙ্গি আরো থাঙ্গিয়া আফ্রিকা সাক্ষাৎ বিনি বগি নেগেটিভ जों आ जागा हाबाके वानसुकी कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङर जारा बिनि रंगन फाइल बिन लगी जारा वारियर्स बरंनि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरको दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी और टॉक शो खलाई तो बात से और इंटरव्यू नहीं तो किंतु सिंह बुका के सारा त्रिपुरा गुरी तो नहीं मान बुका गौरा तो तीनों किंतु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो मेरा भाई खेला बदला वाहे न हंदी क्रिकेट खेला हंदी फुटबॉल खेला हंदी 11 साइज नी प्लेयर नखरा नंगो फुटबॉल है दबा इनके बुबुग्रा साइसुं तो सारा त्रिपुरा न एक सेकंड बो जकरे दिल्ली तो होते बुका के सारा त्रिपुरा गुरी तो हमको माया बोले बेसिकली प्रैक्टिकली मान जा ग टीम स्पीड आपके मार तो नहीं गंगानगर तो नहीं गंगानगर बाकी वर्क मार चले साबरुम तो नहीं साबरुम बाकी वर्क मार चले आजो भी तातुम पब्लिक बाकी सर्विस खाई पब्लिक नि बाकी सर्विस खाने बाकी चुन पॉलिटिक्स खायो चुन खानसांग लायो पब्लिक नो संपूर्ण भावे गाना हो तो नहीं पब्लिक ने सुख दू बिनी जे फ्लाइट बिनी जे ग्रीवेंसेस बिनी जे तम होनाय जे प्रॉब्लम्स टंगा बनो न पब्लिक थाने थांगे ने खाना दी मालाय दी रिजॉर्ट थादी समस्या समाधान थादी आबनो सांग थांग तिनि बो ऑफ थांगा आं बगे नर नि सामु नरक थादी हो जगा बतो ऑफ साबनो बनो सुनु नुकाबा बो सुदु दिल्ली तंगे कक साव सुदु शिलंग तंगे कक साव नुकाबा बतो टाइम टू टाइम फाइन सारा तिब्रा गुरिबले साबरुमो थांगले बो गंडासरबो थांगले बो कांचनपुरबो थांगले निनि खादा सराबो थांगले थाल सराबो थांगले दाम सराबो थांगले बु जागा सिनि बुबुग्रा थांगिया तखबा थांगो किंतु बिनि लगी टीम तनाय रखना टेबो एक्टिवली पार्ट नानान बगे नाय बरनि जे
rizak samgo assignment jemani tongmani block committee fan hindi district committee fan hindi MLA fan hindi MDC fan hindi EM fan hindi jotono somosto sini Tripura jo thanginai concern area ni jara representative rok teo public relation no kaham ke narakna baginai teo samukhanan baginai ok sana thangtini bo ok no belen nisha jama saman sir Tripura soro rangkring tongman jorao taibo rangkri haine sungma tongo tabo 2023-24 ni budget session no sunai tangkai a jagao 27054 crore mane all Tripura ni je budget arun bisingo additional jaka 672 crore angka usuk bai bhakya Tripura soro asu developing ya kelukjak tongon bisingo ti tai budget pongkhai rijak mani o jagao nini bomahai ma tongjaka ba nini khorokno mo emle ni thaimani obo belekshona injustice state government is sanani lama kabangma tongo khari thangi kok sanama lama tongo kintu sabka sath sabka vikas sabka bishwas ni kok des thabo जों खोनाबले नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद देश नि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनि जी कक साबनि बिनि ऑल बिनि सापुटार बिनि कार्यकर्ता बरक सारा दुनिया ना थांगी 12 वर्ष थांगी कक साबले ते कन्याकुमारी থেকে काश्मीर पर्यंत कक साबले बरो त्रिपुरा राज्य आनाचे कानाचे थांगी साबले सबका साथ सबका विकास ने ताऊ बरक नि डबल इंजिन सरकार बरो सोलिंग दंगो फर्स्ट 10 year पाइचा होता 5 years ताऊ 6 year almost complete nan dige thang tongo 10 years in bagi government or 2 terms in bagi boro Tripura tongo at the same nini central tongo okay ei obostha bat hoinai tao norno salada je ko sabka vikas ni ko maintain mek lage bro KDC is important institution 6 schedule under the provision number 244 C okay nindau nai di ADC 6 schedule under dawo je parbiyo toinai jeta samukhanen baginai একটা elected জনপ্রতিনিধি tongo সেই জায়গাও টান বাকি আছে রাং পুষা কম স্যাংশন বা নিন্তা মনে বাজেট নারাগনি কম tongo because in comparison to or municipal tongo okay all জায়গাও AMC tongo বিভিন্ন জায়গাও পঞ্চায়েত tongo আ জায়গা তুলনা খলকে ADC ও দমডি চিনি বড় 31% পপুলেশন দাও চিনি ত্রিপুরা এর মধ্যে সিংহভাগ না ADC নি বিসিংহ tongo ADC নি ফাতর তনে চিনি বড় কিছু tongo এই সেই জায়গাও Tripura sani unan bagine ADC no free hand kanke development bagine singhrima khamo yes BJP সরকার অতার নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি ni নেতৃত্বে যে NDA গভর্নমেন্ট tongo বড় কুবিনো सबका विकास no maintain chayo ADC no gobang rang ruhuka development khanen bagine boro ni je state of whole entire state no boro sam khanen bagine boni ekier tongo boro ni tam honai power tongo kintu high important ADC jehetu oro important kasen situation chini Tripura ni hamprane bagi se India ni provision no tam honai constitution amendment chainai or provision no tu or out tu je Tripura ni development khanan bagi no all 6 city no Indian constitution 149th amendment to 1984 or bill pass chainai tini Tripura 6 city okay tamni baginai or additional financially separation khaina ba bandana chaina tangi deprivation khaina tangi fund blockade chaina gauro ill intention dongo sabka vikas na boro maintain khaya boro sudu political all the gaur torture tyranny khlai boro politically babe boro master terrorist khlai boro fund flu khaina bagi fund rohani fund release khaini aro ne ill intention je boro এক নয়া তন্ত্র নাই বড় সাকসে নাই পলিটিক্স অনন্য জনপ্রতিনিধি যে ম্যান্ডেট পাবলিক ম্যান্ডেট বড় এক বিন্দু বড় রেসপেক্ট দিয়া আপন প্রমাণ চাই তাকলে নি বাজেট যে এডিশন বড় রাং রিয়ানি আসল মুদ্রা কম আবন বাকি তো ডাইরেক্ট ফান্ড র কক আসা হে কাবা ডিরেক্ট আতে ফরগুন র কক আসা ইয়ে হবনো লং টাইম ন হিমানসন অনেক বছর কা দা 40 years almost ADC মানমানি গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট নো Tripura সুনুখা কিন্তু যত গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণ মতি ফান্ড ব্লক ক্লাইমেট সুনুখা আবনি বাগিনে চংতিনি 6 সিডিল নি এরিয়া নো আবা গবাংমা তং এলাকা দা 6 সিডিল খবজে গেছিনি বড় আবরন্তই Tripura মথা
Greater Tripura Land. Abon is second Sunu Kai Pinabo, Edisi Amdon in a Greater Tripura Land Mark in it. Other Indian article 2 and 3 no. To win a separate state mark and a state wood mark in it. Offer Tanway Klein and Angma. Sing Chimanga, Sing Hagat on the particular casino or Bongso. Obar Kihala ministers on the Digusti, Obotai Sing, Singaro, Bokro Kishet on Mangla. Singing generation after generation was coming in Salo. They have a problem like one Subino, Sing Korang Matisaka. Yes, state hood Dokar, is the hood Saratai in Lamatai Christian. Avon Bagino, Kasarotek is a cock Sapiru, the direct hand the cock massacre, the mentioned ceremony, direct hand Rikange, all the go direct Ransagang Kendron, central sponsor is Simro. On that case, Sun Tiprasani, Sushi economics, language, education, nursing, just oblivion, climate development, climate. Apobotom. I was media. Unbelievers in Abono, Kivisha doctors and Masanka, state food demand separate speech. Sir, all Zaganata Kajako Ate Tajica, SM Bolivono, NCT Yagulo, Tabok Minister Professor Sukla Soronoti, SM Bolin Kutsaka. CPIM no Zolima by Brony Kevin by IPF Tiro Tirpalan Masana, a court for withdrawal Sakha, Abon Yagulo, the Pramot and Paching behind the Kisha Boro of Dowden Songo, the Pramotaki, BGP Kirma by the Greater Tirpalan and automatically question at the packet. All Zagon in Kiro Muntamoton, sir. Of Beparo, Annie Shomu Obono, while I couldn't procure. কারণ চলার পথে সেপারেট স্টেট নিবাবি বড় স্ট্রাগল থাকে আইপিএফটি সেপারেট স্টেট 2009 সিনি বড় ফরাং দিছাও অনেক বড় কাবরু কাবাংকু বড় সেপারেট স্টেট ন চাতে গিয়া কিন্তু বড় আন্দোলন খাইতে অরনি 25 বছর সরকার না কিন্তু শরীরে রক্ষা কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড সমায়াকো যে ত্রিপুরাল্যান্ড নাই তো বিজেপি সেরু মরিমানো হাইতে রিমানো जहाँ टाउन बाई के एक्स प्रेजेंट बरों का गवर्नमेंट तो ऊपर स्ट्रेटेजिकली बड़ा वांसो का जे बीजेपी যেহেতু 12 বছর সরকার দङ কারণ চিনি অ সেপারেট স্টেট তো বাংলাদেশ পাকিস্তান চায়না আমেরিকা কে রিমায়া ফুল 12 বছর সরকার যে দংনায় পাওয়ারফুল পার্টি বন রিমান নাই সেই দিক থেকে বড় ইলেকশনও ফাইকা যারা অঙ্কে একদিকে ত্রিপুরাল্যান্ড মাইন জসাক ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট খাইমে আসাক তো একটা গণতন্ত্র ও important election fayo assembly election সরকার থাঙ্গাকে বিষয় মিশাতে যা মানতেই নাই তিনি বরং রিমানো আপনি একটা বন কবি সঙ্গ কামাই তখন গাবর দিনে এনসি দেবনা মেম্বার কুমার চমতের নেতৃত্বে 2018 যে জেনারেল ইলেকশন বড় অ্যালায়েন্স থেকে বিজেপি বাই এবং কিছু কন্ডিশন এগ্রিমেন্ট বংকা কিন্তু আই এগ্রিমেন্ট তাবু কন্ডিশন ফুলফিলিং একো আবকে তিনি দাবো এনজিও স্টাইল তিনি বখাবি সঙ্গ তামনি জলিমানি Basin Bukabishing of hard money, I was out soon, Jota Tipra, Bukabishing of hard as that. The Tamoni Buki Tabuk Zoradia. Can you say Tabuk Zoravo? I peeped it off, Noitaba, Katanga, Noit Ataba Sunka, even Mr. Manka. Our Yagulo only doll, the polarization in it, the Babes, strong money to Rajo. Avo, no, Kitimino, borrow of Bukabaine, you need to promote and Puka. Borrow through gradually. Abon is a saputaro on a digi or Tarnan Bubagra nettituo, Tipra Mothani. I will make in Koranda much of a greater Tipra. Each a policy find a proxy without Minister Anka. They Sukla Soronawati, the Honorable Minister, Cabinet Bobo Proxa. Proxano elected in the Proxan Minister Maka, they to borrow for partner, LA party. Each a way, Bosana Thanga there, mean Kaikabo, or Cogno. আনি পুছি মানে অনেক বড় তিনি বড় অনধিকি ও কখনকে তাতে কম মাফিও কিন্তু ককটু গুই যে সিপিএম কবাংকু 12 বছর যোগদান মানে যাগুলো স্টেট হুড মানে যাগুলো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানে যাগুলো সিপিএম র অতিপ্রাণ রুট থাকে অতিপ্রাণ রুট হেমন সময় সিপিএম এই সময় সবচেয়ে এক্সপ্লয়টেশন সবচেয়ে ডিপ্রাইভেশন উনকা ঠিক অনেক জায়গা লামা জাঙ্গিলা হু কলেজ অনেক কিছু উনফানো comparatively অন্য স্টেট না তুলনা খেলাকে যেভাবে স্কোপ মাঙ্কা যেভাবে চান্স মাঙ্কা এমন অনুপাতে ত্রিপুরা জন্য ডেভেলপ খাইমেলিয়া স্পেশালি পাহাড়ি এলাকা তিনি হিল এরিয়া তিনি ত্রিপুরা সার তমনি জায়গাও ডেভেলপ লিয়া 3.0 কাকে মান নিয়েছেন স্কুল কাম করি এই যে কখনো ওয়ান সুবিনো
যত ত্রিপুরা সার ওয়ানসকা আপনি মিন খায় থাকতেনি বলিব অ্যাসেম্বলিও সাখানা যে সিপিএম সরকার নর নাখা সিপিএম নদিনে থেকে সরকার তো খাঙ্গে থেকে ডেভেলপ খাইমানো তাও বড় কক সাইড করে সবকা বিকাশ দাওলিন দিনি সরকার কিন্তু শুনতাম এক্সপিরিয়েন্স না তারপর 6 বছর স্টেট বিজেপি নেতৃত্বে যে সরকার বড় বড় থানায় সিপিএম সরকারনি সাই কাহাম খুলুমানিয়াকো বুবিको কাহাম বনুমায়াকো সিপিএম যেটা খাইকা আমসুক যে খাইমায়াকো সানা থাঙ্গাকে তাবুনি ম বিজেপি সরকার চাকরি বাকরি হয়তো আরম্ভ খাই সমস্ত জায়গা কম্পারেটিভলি চিন্তাবো বাস্তব এনালাইজ খাইকানকে কিন্তু অ জায়গাও তিনি অনারেবল মিনিস্টার IPFT রিজনাল পার্টি যেহেতু বহু ত্রিপুরা সানি থাংনা নিবাगिने खरंथि সেই দङ 2009 नि सिनि आ জায়গাও তঙিনে বদাও কাহামকে রুল মানা নাই যাতে করে সিনি ত্রিপুরা সারনি চাকরি বাকরি মানানো থাউজেন্ড ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি এসটিন স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট নিকক কিসানো সিনি ত্রিপুরা সানি চাকরি বাকি কমা এডুকেটেড বরক দাও আনএমপ্লয় হ্যাঁ বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট অ জায়গা বাতাইনে বদাবো স্ট্রংলি খরাংটিসা নাংনাই যে বিজেপি নি এলাই পার্টি হিসাবে বড় দুই দলীয় জোট সরকার যাবো চলি দङ गा জায়গাও একটা ক্যাবিনেট তো তোমরা নাংনাই যে সিনি চাকরি বাকরি নাংনাই তাই এডিসিওতেও গোबां ফান্ড প্লুক সাইদিনি খরাংটিসা নাংনাই আবল বিনি সাতাই কেন বাবো ছায়া আংকে হয়তোবা ব ফান্ড চুকিয়াং দङ সাইসুংনি হ্যাঁ গে বল জায়গাও গুবুন বিরোধীরনি ফান্ডফানা নাংনাই ইন্টারনালি আবানি অ্যাপ্রুভস যাতে করে স্টেট গভর্নমেন্ট প্রেসার মা খাইনাই যে বিজেপি IPFT লেড গভর্নমেন্ট বহাইন সিনি ত্রিপুরা সরনি যত হামপ্রাইনি বাগিনে যে দরকার দङ এডিসিনি বিসিংতি হন্তু এডিসিনি ফাতানি বিসিংতি বান হন্তু ত্রিপুরা সরন ডেভেলপ খাইনে গাউন বাগিন যে কমগা যে খরাং দে ব সিপিও ননা বাগিসে ব কিছু আবো সিংয়া আবো কক বিসিং কক মা সাকানাবো কিন্তু উদ্দেশ্যঙ্কা separate state বড় খরাংটি সাইয়া আপনি হিন্দু যখন খরাংটি সাই তোমরা ভাতরব তবে টেব এফেক্টিভলি মা খাইনাই আনি কংখা যে IPFT বো সেপারেট স্টেট সানো ত্রিপুরা মথা বো সেপারেট স্টেট সানো কাজে সিনি বিসুন আন্ডারস্ট্যান্ডিং মা তংনাই ত্রিপুরা সানি কস্ট তিন বাগৈ কিন্তু ডিফারেন্স ওয়েটা থাঙ্গি নাই কক সাকাংকে আবো কে আনফরচুনেট নাই তাগু জোড়া পঙ্ক কক বাংলাই তাম দংমা বিধানসভা কক বানান কোনো ককরি ভাতরব কক বানান ককরি सिनि बिसिङाव जोंथेबो बोसखां साला वान सुगिनाय गोबां साला नायसिगिनाय डिप्रेसननि थांनानैबो जेदों पार्टी खाय हंगे पार्टी संसलाय हंगे एर बिसिङाव बुबुग्रानि साइतु मुंगो थानसानि मारियो दाबो जोंजता थानसानि मान हंगे अजगन बुबुग्राबो गबोइन दंले IPFT सह फाइजिरि तेबो सिनि आन्दोलन আছে मुभमेन्ट एजिटेशन तेबो स्ट्रंग मा खालायनाय दिल्ली सरकार ते प्रेसार मा खालायनाय खालायनाय सिनि मानथाय सकेने जों एचिभमेन्ट खायनाय बा मानानि बागैनाय जों बालके सामु खायनाय बालके फाइट खायनाय अ जागाजों जों बोखाव कायसाव खायनाय जों दाबो सुनान दरकार सामु खायनाय दरकार सर तय कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकल ने सुकिले दंखा साइमालिया तिप्रा मथानि फासिंनो या हिसुरजा गोबांमा बुरु जाति रक तिप्रा मथारक केबेङै दङनै प्रमोट BJP नि MLA खरांथि सामानि बुरु रक बाहायनो ताबो बुरु रक बाहायनो गभर्नमेन्ट नि कक बा ब्रनि बाथा बायथाय परनानि गभर्नमेन्ट नि सिक्रिटि नानान बागे एसेम्बली खरांथि सायतोमोन यागुलो ताबो बुरु जाति रक तिप्रा मथान फासिं या हिसुरजा अपोजिशन ब्रकनो केबेङ अबका कि तमो 19 दफा जे रोमान स्क्रिप्ट न सानि मेया तब ब्रो नि हाई कोक आते पिका और समरी अबो वेरी अनफॉर्चुनेट सिनि बिसिङाव जों डिफरेंस नि थांगे बेलायसेनो सिनि खाखाम जों दाबरमा फानजों जों कलाय हंतुं जों रियां हंतुं बा ब्रु जमातिया हंतुं मुरासिं हंतुं रुपिनि हंतुं कलाय हंतुं नवाटिया हंतुं त्रिपुरा सिनियर हंतुं जों जतनो कक बरनो कक जोंनि कानुं सुमुं एकदम किसी डायलेक्ट बा टाइटल अनुसारे किसी डिफरेंसेस दं जेबो रि बरक आबो कान बरक आबो जों केबो दिनाय खायमोन जे गताव सिनि ब्रो रियां नेरो सिनि रियां बिसंगो सिनि ब्रो बारो कि हाला 19टा जनजाति बिसंगो बरक खपस बरने ककथाय बरने प्रोनाउंसिएशन मतो सिनि देबरमा रक बाहायना आं दाबो देबरमा जों कमलपुर बाय सिनि सदननि कक फेलेबलि खयनि किता कक फेलेबलि ओके रियां नि बिसंगो ब्रो सिने बिसंगो बाहायनो
नर्थ बाय साउथ सिनियर बिसिङाव बनि जे डायलेक्ट किछु डिफरेंसेस जों नुगौ एवं जों साइमन इनका अ जागाव कि जों हिंजनाय जोंनि बुरुफानो जों साउथ नि बुरु बाय नर्थ नि बुरु मिलिया जों आलागा कक साना नांजनाय बा कक आलागा खायसन नांजनाय बा जों दाबरमा हिंजनाय जे कमलपुरनि डायलेक्ट आलागा सदन आलागा नर्थ बाय जों आलागा नि जों हिंजनाय अ स्मॉल इशू फैनाय जों दिनी डायलेक्ट डिफरेंस बाय जों कक आलागा के जों सालायजनाय बा जों सालायजनाय दाबु दाबरमानो किथिंगिनाय जों हिंजनाय दाबरमा कक सिम कक बरकनि जों साजनाय अब तो साया राइट इन याबो सिनी जों टोटल मिल विच जों कक बरक जों मातुनाय जार डायलेक्ट जार रीजन तंगो नॉर्थ इन नॉर्थ तंग आबो न जों आबो न शेप खानेन बगनाय आबो न प्रिजर्व खानेन बगनाय आबो न नाइथोके तनन बगे आबो आर कल्चर मा खाने आ प्रैक्टिस मा खाने आबो डिमोलाइज ता खेली आबो डिमोलाइज ता खेली कलेनि कखनो कलेन मा तननाय किंतु ओवरऑल जों unification जों मांनाय यूनिफॉर्म मांनाय अमो तिप्रासानि कगो जत मिलिनो जों मा तंनाय हम बिसिङो जों जतन कक बरक सानाय नि जों मा बसिनाय कले रखि हिंजनाय कले कक रि हिंजनाय जमते कक सिनि कक बरक हिंजनाय जों जतन दाबुक जेता जे सेंस दिने सिनि बरम गोनां प्रमोद दा फरमा कक तिसगाबो कबंगा बरक सेंटिमेंट का अब न जों रेसपेक्ट होया सेंटिमेंट अब ने अगेंस्ट आं थानानि कगे किन्तु जों कक मा सालिफिनाय जेगो तो रिजल्ट निया बसिनि सिङो किसु कक आते क्या इंटेलेक्चुअल मा सुनाय जरा भाषाविद जरा लैंग्वेज एंड समय लिटरेचर न तिना एक्सरसाइज खानाय चर्चा खानाय बरन थाने आं अनुरोध दंनाय सिनि बिसिङाव फाइदि कायसा काउंसिल मा खानाय डेभलपमेंट बगिनाय कक न कक थांता खानाय बासन न देन वानजै बसं अर्थात बांला आजादी रिलीजियन पॉइंट बरला आलादा दं बरबो कायसा मुस्लिम दं कायसा हिंदू दं बर संका बनि बिसिङाव बा ख्रिस्टान नाय दं बुद्धिस्ट नायबो दं बांला कक थानाय बिसिङाव बांला जातिनि बिसिङाव अब उनका उनको तामनाय निनी भाषा तामनाय निनी रिलीजियन থেকে ब कन्वर्टिंग थांमानि जन हाइबन बनि भाषा तो अनेकटा प्रॉब्लेम तंगनि बनिबो सिलेक्टा बायनि नखालिनि मिलिबा बहुत किछु समस्या दं কিন্তু তারপরে বাংলা ভাষা হিসেবে বরক তো একমত হইনাই বনি লিটারেচার বরক লেখালেখি জগত সিং জগত কক সাথেনি বরক গাবো আবনো ইউজ খাই দं কিন্তু সেইভাবে না जों একটা ইউনিফর্ম ফাইনাই সিনি বিসিङ सिनि रियां देबरमा जमैतिया निनी जे कबरक सानानै रुपिनी कलय नवाटिया त्रिपुरा ओ मुरासिं ओ मिलुइसिं आसा आसुकुइ ओ बेबरो एकटा लामा रामलाइने जों कक बाक्सा कक थान्दैका मानलायथाय ओ बंका दा टाइम समय सुनो ओ कक साइदो तिन बरं गोनां एमएलए प्रमोद रियां न आं सन्मान रबिनि सेन्टिमेन्ट bo साइजोंनि सेन्टिमेन्ट या अनेक बरक दङ बुद्धिजीबिनि बिसिङाव बहा जायगा दङ फाइदि all intellectual group of तेसा once of the review खाय रिउपेन खाय once of माने रिउपेन खाय बाइके जों कायसा जायगा थां माने once of मा कायसा थाङो माने तिनि all तिप्रासा हाइन जों बार्थ एक्सटेंशन कमाय थांनो सनाय दंहा हा तिनि नों बोरै आंनि ननि कक बाय तिनि कक मिलिया तिनि देबरमा रगलेनि जों देबरमानि आलादा खायगोनके कलेरो बोसिनि दफानि बरक या बो जमाय बोसिनि दफानि बरक या नि जों सालायनाय कक माने थांगाके all दादनि बासा बियां थांनाय all दादनि बासा बा कमाय थांनाय तिनि बिसिङाव जों दाउ दं करबं এই যে করবং তিনি চম্পনগর জানান তো आ করবং কক সানে রক সিকরিং থাকা কমাই সাথে ক তোকে जों মমদি কেন খা বাক্সকে হিয়াংকে ওয়ানসক মানে খা বাক্সা হিয়াংকে তিনি গো কমাই থানে আবন বগেনে 101 সুবিনে অনেক অ্যাডভান্স 100 বছর 150 বছর কাঙ্গনো 1 সুবিনে বড় বাসনা বড় সেটাল থাকে এক জায়গা ফাইসো পেলে কে जों তাবো জরাবো অজরাবো जों ওয়ানসক লাইনে जों দেশে খা বাক্সাকে ওয়ানসক লাইনে একটা सेमिनार हो वर्कशॉप हो और जगह खाबा संगे थांते के रिजोल्यूशन नानी और जोरा फाइसो हम भाई तुमका हां साजन फाइगे इस तक छोरा गले सब त्रिपुरा हास्टियो टिप्रा मोथा प्लेनारि सेशन थाइमोन यागुलो न बुबाग्रा प्रेस मिट थाइबो साखा जाय चेयरमैन पद याकार कहने
Sinango Tipra Mothani Nahar Montamo Tamun Bagi Chairman for Yakar Bubagra Director Naya Nahar Montamo. Belakan Hambai Jorane News no Kinimo Pungkatang Jorawon Koglam Selena Bagi Kamana Bagi ne the Kog Nunsuka or Kog Belakano Tabu Mo Jorawo Hot Cake Nakatin Boron Tanivo Boror Belakan confusion had the Bubugrani decision no Ruvinai Otar Bubugrani the Koglam Samani Yagolo Bo Tipra Mothani chairman ni পদ থেকে বা পোস্ট থেকে ব নকরি থাংমানি বা ব আরনি তামনায় পদনি ইয়াকারি থাংমানি ও অ্যানাউন্সমেন্ট তিনে বড় বেলেকনো কনফিউশন দं কনফিউশন তংনানি থে কগিয়া বুবুগ্রা সাই সাইনো কক সাকা जों मा वानसुकताय Tipra Mothani जे नायसिंमुं থেকে बुबुग्रा एबा दल जों जतनो पालखेनो जों वानसुकलायो जे তিনি সানমুং যে নাহার মুংকা গ্রেটার প্রবলেম এবং সেপারেট স্টেট অব जों মানসিক পর্যন্ত ম চবা তো তংনাই ন কারণ ম চবা খাইমানি जों যতন সাইমন যে তিনি বরনে এক্সিস্টেন্টে সার্ভাইভাল হাইকে তিনি হা এন্টায়ার বা হোল স্টেট তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজা রাজত্ব শাসন খাইতে মানে হা কিন্তু जों লামাতাই করে তিনি বরকনি socio economics linguistic survival all round development কখন হন্দি তিনি existence বা survival নি কক তো তেব নাংকুক মানি কক গা আর existence survival তংগাতে all round development উসাই বানাই আবনো কিটিংগিনে जों वानसुबिना কাহামকে वानसुबि যে সেপারেট স্টেট অব जों সানা নাংতেনে অব মায়াসাক তিনি বরক जों গুবুন জাতি হাই গুবুন বংশ হাই जों খরকতি সবই তংনানি বা जों गोथां दंने मसुं चारो आबो ते लामा करे गाबोनी चबा तो चलिनि दङ केताउ प्लेनारि वर्क गिदिंगिने बुबुग्रा साखा जे आं आपतो Tipra Mothani चेयरमैन नि तेके सरिउइ थांनाय आर पार्टिउ नि नखरि थांनानै कगिया पार्टिउ ब दंनाय कारण ब कायसा नायो जे एक्सपेरिमेंटल बिनि बा बिनि एक्सपीरियंस इनदि सब किछु वानसुबिनो दाउ ब जे प्लेनारि सेशन नि पार्टी कन्स्टिट्यूशन जे दंमोन आबो ब circulate like distribute like তিনি পাবলিক নি থানি মিডিয়া রনবস কামনো খালাকে কারো স্পেশালি আরো মেনশন খাইজাক দङ যে কনস্টিটিউশন তাই চেয়ারম্যান পোস্ট নারগলি আবো কাবনি কমকা তিনি সিনিয়র মোস্ট বিগার আঙ্কল বকরকচা ডেডিকেটেড বড় লং টাইমস ব স্ট্রাগল খাইকে তিনি বড়নি এক্সিস্টেন্স নি বাগিনে কে বব কাইসা বয়স টংফানা আর বুবুগ্রা সেন্স দङ যে আং যেহেতু পার্টি পার্ট এন্ড পার্সোনাল দङ একটা ওয়ারিয়র হিসেবে দङ আবার স্পেসিফিক ব ক্লিয়ারলি ন মেনশন থাকে প্রেস কনফারেন্সও সাগাবো তাই প্লেনারি সেশনও সাগাতে আং পার্টিনি ওয়ান অফ দি ওয়ার্কার্স বা ওয়ারিয়র হিসেবে দংনাই গব কক কতর বেলা এখানে বিনি যে ডিসিশন নানি আবার বেলা এখানে কুতু সাধারণ বড়নি পক্ষে আবার সম্ভব বঙ্গিন আবার সম্ভব আমরা বিনি ডিসিশন না जों डेफिनेटली जों साधुबाद बा जों बनो सेल्यूट मारो खायसे একটা পার্টি নব শ্রমকা বনো ফাউন্ডার হনকনো বতে খাইছে বরক নব টপ র্যাঙ্গ তনিনাই তিনি বরনি দফনে বাগৈ যে সবা খাইতুন আবো বনাই কিয়াবা ব সব সময় পার্টিনি সুদিনব তনাই দুর্দিনব তনাই চরা কাহাম তনাই চরা হাইম তনাই অল নিনি রাউন্ড টাইম 24/7 বচিনি পার্টিও তংনাই দফন হামপ্রেন বাগি মো Tipra Mothani ক্রপসা ব নিনি বুবুগ্রা হিসাবে ন ব তংনাই গাবন বাগি আরো কোনো লোকর কনফিউজ টাংদি কারণ ব চিনি লগি তনাই যেমন ব एग्जांपल বড় কাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নি কোনো ব কোসাই থাকা যে রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী বদাও কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট যাবে এখনো ব দল নি ক্রপসা পায়োনিয়ার ব পট ফাইন্ডার হিসাবে দলনি সব সময়ন जों बिनि थानिनो जों एडभाइस मानानाय बिनि थानिनो जों सला परामर्श खायनाय बागै जों मा थांनाय बिजार आंकल प्रेसिडेंट होनपानो ब दलनि कोनो लिडार्सनि एबा ब थाङै डिसिजन नाय माने आन बागै कोनो कनफ्यूज थांदि बुबुग्रा क्लियरलि डिक्लेरेशन लिखिका जे आं बायसा बदलनि वारियर हिसाबै दंनाय बदल याकरै आं थांगिया
kok no tuine chung tai kuno confusion ani kok krisha aboni bagi khadine tapura bukoro nor confuse tangdi kok ka chung dabu khansa ke tonani dorase chung uridi tonani dorase abonga borok no tuine bukha bayo bukha angko ati unglai কিন্তু chung nubi mano dabu sudu congress ni kok simi chung sayabli kabangma party bo tongle 12 বছর bo tongo kaje chung सबसे चीनी इम्पोर्टेंट थिंग्स खादे आसल कॉक खाताबो थिंग पाल के तंगनाय डिसिप्लिन पार्टी न जे एरिया वो चीनी माता स्पेसिफिक कतगुलो एरिया तंगो आरो जोंके कामबो सोंथाय दं आरो जों बाहायके बरक बाय काममेनार खायनाय बाहायके पब्लिक रिलेशन नारखनाय कारण पॉलिटिक्स यूनिटी नि कॉक जों बुखबाय सावन बन बुखाबाय जों काहाम के थानसानि मारियो तंगने जों आ सामुनो जों सक्सेसफुल खायनान बगि चेष्टा माननाय आनो पार्टी केताल को सिनी दल सिनी मथा जे बुबुगारनि लिडारशिप बुबुगारनि नेतृत्व बिनि ति दुमंबाय जे सामुहुम दाबु खाय दङ अ जराबो जों फाइमानो बा साइमानो जे बुबुग्रा 2019 फाइनाय ब एनजिओ खायगा 2021 फाइनाय ब ऑल पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी न थानसानि बागै ब इनिशिएटिभ नाका यंग स्टार यंग ब्लड एजुकेटेड बरनिबो ओ जगाओ इनवॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नुगा ताई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जरा एनसीपी बन हिंदी ओ जगाओ आईएनपीटी हिंदी ओ जगह तिप्रा हिंदी टीएसपी हिंदी যতন বুবুগ্রানি একটা নিড অফ দ্য আওয়ার যেটা থানসানি সময়ে যে খরাং দুই ব্যাখ্যা কবকা বুবুগ্রা আ জরাও যতন ফাইনে তিপ্রা প্রগ্রেসিভ এজনে আলেন আ থানসানি মারিনো रमिनाय तुइनाय न थांनाय एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन बोतालाइचे इलेक्शन जेहेतु एडीसी डेवलपमेंट बा एडीसी नि कासे इंस्टीट्यूशन वो इम्पोर्टेंट कासे इलेक्शन आ इलेक्शन फाइनाय जनगण सिनी पब्लिक दं सिनी बरर खा फुरजागिनाय बुबुग्रा न पुतु खलायनाय थानसा न पुतु खलायनाय जतन बुट रुलैनो एडीसी पावर ऑफ एलेक्शन गाबन यागुलो दाबो 2 years completing थामन यागुलो ताकेसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन माखाजे जनरल इलेक्शन टू TRIPURA लेजिस्लेटिव अर्थात स्टेटनि इलेक्शन आ जगह बाहायनो जों पावराव थांबाय एखनो बरर मेन्डेटेड रेखा जे 13 एमएलए ताबो सिटिंग एमएलए विधानसभा दङ जों अ जगानो जों साइबानो प्राउडलि जों साइबानो बुबुग्रानि साइड मुंबाय बुबुग्रानि ति मुंबाय सिनि त्रिपुरा मथा ताबो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ त्रिपुरा कारण अनेक बड़ा बड़ा राजनीतिक दल तो कांग्रेस दल उनी माले और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी सीपीएम 25 years अब आगे 10 years 35 years रूल खाया सीपीएम बिनी और ऑपोजिशन नि टेबल आसुफान अब लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी उनी मालिया जे रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन नि जे पब्लिक मैंडेट इसे दिक থেকে বুবুগ্রানি সাইট মুম্বাই একটা শর্ট টাইমো যেবে পপুলার যেভাবে বড়কনো তুইনাই বড়নি বুখানো পুতুসারি হইনাই এই ত্রিপুরাও যে হিস্ট্রি একটা ইলেকশনের যে রেজাল্ট মানাবো একটা হিস্ট্রি আবনো কাছে হনিমানো যে বুবুগ্রানি তিগুলমুনি কাহামনি বাগিনো তিনি অ জায়গা পাইছো পাই গতাবো जों যারা অনেক লিডারশিপ তনের जों টেবো অ দল ন টেবো স্ট্যান্ড দেন খাইনানি অ পার্টি ন টেবো ডিসিপ্লিন খাইনানি আবো जों যারা অল ওয়ারিয়ার্স जों मावान सोबताय डिसिप्लिन टेबो cohesive relation sin bising understanding sin bising tebo politics जों टेबो mature abo जों निजिना तो मा थानाय निजिमा स्रोंथाय आ जागा बुबुग्रा नि कखनो वानसुबिनाय जों जतनो बुखाव जे वानसुबनि थानताना वानसुबनि आबनो वानसुबिनाय जों बुसकांगो जों याप्रिमा सेलायजाय सर बुबाग्रानि बोनो पार्टी संसाव त्रिपुरा मथाते बुबाग्रानो नासिक अंकाय बेलेन वानमो सिंचबन सामं त्रिपुरा मथा सनामान यागुलो एसेम्बली बाहायनो कन्टेस्ट बा ब साकनि पार्टी फानो बारो सिट्राव नालिया दाबो खंगांकाय चेयरमैन पद बाहायनो याकारै साधारण पाब्लिक हाइजिंग थांसो बा पाब्लिक ति दरकार बा पलिटिक अरो बनि फोरोंमुंग बमहाय मा थांदों ब्लेकना सोंनानै नांगौ बिनि जे प्रत्येकटा डिसिजन जे नामनि तंगे दला फायै पाबनो बायदि तास थाय आबनो बिनि जे डिसिजन आबो आं सागल बिना डिसिजन जों जतनो सैल्यूट मारथाय खूब बखा कुवार बखा कटर स्टैंडर्ड
যে বখাও যে সুরলি যে বখাবাই যে দলনো হামজাগি তুইদুলি দङ बट बिनि थानाय কোনো इम्पोर्टेन्ट गैया आबन जों मा सोलोंथाइ बिनि थानांगौ आबन बागै सोलोंथाइ थानांगौ बिनि थानांगौ एडिसिअ इलेक्शनाव कम्पिट खालायनाय एडिसिअ मेम्बर होनखा किन्तु चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर तो बरनो दंना दंमोन बगुया बिनि लगे हिमनाय अस हानि जारा बुसानि बिसिङाव प्रक्सानो दायित्व दिलु कारण प्रक्सान तो प्रक्सामा नाय किन्तु बरदक तो दाउ नाय नैका इंडियानि पलिटिक्स पा हन्दी वर्ल्डनि पलिटिक्स पा हन्दी अपुसनि बागै से एकमात्र खासिलाय दंलै पजिशननि बागै अनेक बरदक गान बागै मतै जे बरम मनेर बरदक लिडारशिप तना नांनाय आं नुखाव जागाव इंडिया पलिटिक्स प्रक्सा दाबो हयतो जों सोलोंथाइ दङ जे सोनिया गांधी 2004 যখন কংগ্রেস লেড গভর্নমেন্ট ফাইকা বাহিনী প্রক্সা ও প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট পার্টিনি বড় বিনি এলাই পার্টনার বড় সামানে পরে আবন একসেপ্ট খাইয়া তানবে ইনকে বিনি বখাও দङ যে আ জায়গাও অনেক কঠোর স্যাক্রিফাইস খাইমেন কারণ ওই বুবুগ্রানি মন ডিসিশন আবো খুবই কঠোর ডিসিশন বখা কঠোর বখা কুয়ার বখা কাহাম Unkangkeno omohai একটা sacrifice claim ono. Gabano bagino glaring instance Bubagra sini TRIPURA ni political chapter. Kini unitini একটা খরাঙ্গ থানসানি খরাঙ্গ Mothani তিমুঙ্গ বুমুঙ্গ কিন্তু Bubagra kaisa glaring example set লাগে যে বপুসু কুয়ার বুখা কুফুর বুখা কটর আবনো সুলতানি বরনো বগাসা পুনো Sir, yang teh khakra phajingo sunna thangangkai Tipra Mothani Bubagra chairman for Yakar TRIPURA ni khari thangsinai ni gobang ma lokorokno comment khayo kok salailayo tai o Tipra Mothawo Tipra sarokno tuidulu tongmaliya kok khanaya discipline kरै kaisa kena kining layo omhairokni gobang ma lokorok saitongmane oroni ni phirok mongta motongso obo tausini party o ang 100 but 0 muli ang saimen ya je tini bisingo differences kuri dal kintu abo Bubagra saitu Bubagra naimungo sengma hintai tini bisingo small differences tongi mano abono 0 tumnan bagi sengma saitu gate gata mone apuke solid 100 bisingo 100% no tini bisingo thansani je split thansani je tini je mukhang বা তিনি নাইমুং নিচিং বি তিনি মুখাং বা সামুঙ্গ जोंनि फुनुबुइ माखांके आपुरके তিনি आबो 100 बिसिं 100 उनाय आबो जों मा साइटुथाय प्रत्येक इंडिविजुअल लीडरशिप रो ऑल रैंक एंड फाइल ग्रासरूट थेपके टॉप बॉटम जरा आबो आवाके वान टू बिनाय सिन बिसिंगो द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सिन बिसिंगो कोहेसिव रिलेशनशिप सिन बिसिंगो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एवं एक्शन आजागाव जों यूनाइटेडली जों सामु खायनायनि दाबो अमु बेलायखना हाइटेन अबो दरकार अबोना मेंटेन मा खायनाय जों अ मेंटेन खायनायनिले सिनिं छानिसो आबो दाउ इसिनि यागोसे आबो का मेंटेन जदि खालायहांके थानसा कमाय थानायजा के थानसा कमानायनि बगै सामु खायगांके तो Bubagra कले महा Bubagra मन फायदि आ थानसा तो के मुको कामनाय नारगि मायबि थानसा खायनायनि केनिं आ जतन लुगुरो बका कायसा बेके वान सुबि मा खायनाय Bubagra oro tai kaisa last paisa Bubagra tai kaisa saman dong Bubagra Ganga Nagar hundi Kila Bagman de jeta thayapan Tiprason problem no solve khaine nijra khaidi ang hingangka Tiprason mo thangnan baganya Delhi wo kok sanan Amit Shah bai kok sanan Sonia Gandhi bai kok sanan hei je kok saman ba bokitar ori mani oboni nahar mungta mo bahai ingak sarna sini bisingo Bubagra jan naimani mote bo abono অনভাবে রং বেখা খাইকে চাই ও দুইটা বেখা মুকাইছে রং বেখা খাইকে বতান বগি গঙ্গানগর কা থাঙ্গিয়া বতান বগি কাঞ্চনপুর কা থাঙ্গিয়া নাই তাঙ্গি অনবরং চিনি বকা তাঙ্গি আরো থাঙ্গিয়া আফ্রিকা সাককেটা বিনি বগি নেকাতি जों आ जागा हाबाके वानसुबि कक सामानिया आबो मा बुसि थाय कारण बिनि बिसिङाव जारा बिनि रंग एन्ड फाइल बिनि लगे जारा वारियर्स बरकनि सामं बनायो जे कारण साइसुं बरक दाबो नों आं दाबो अरसे टीवी और टॉक शो खलाई तो बात से और इंटरव्यू नाइ तो किंतु सिंह बुका के सारा टिपुरन गुरी तो निमान बुका गौरा तो तिनो किंतु पार्टी इनका दल बाय कलेक्टिव जे टीम तो गरा खेला बदुला बाहेनो हंदी क्रिकेट खेला हंदी